ودود برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Jamaah sholat maghrib dan jamaah masjid Nurut Tarbiyah Baranti yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ipake gunai waktu tak cinampak palawangan na mangaribi isah. Iya ko biasana dinaganda sijang. Biasana ko waktu antara maghrib dengan isya. Narima ko na naro, makanja kapak ko ibagi dua waktu Pak Budi. Nomor sidi, iya jolo macaramah. Yang kedua, walingi kesempatan matu sekitar 10 menit angka kang memelo makutana. Di seputar masalah-masalah imma gini yang ke ubahas matu yarega angka persoalan-persoalan metak kutanang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan. Ya pe ko bisa bali insyaallah jawab. Ya ko dewi sengi lewat Pak Napawita kita tentang masalah dalilnya makir. Jadi Bapak Ibu sekalian, nasabah detoga ga tema judul ya denga maka dah koi bahas jadi ya manibawa ngagi lagi upau kamakir. Iya, jadi dia toga gareke maka dako ta bahasa jadi. Tapi iya ko to bicara pakasibiang angka ibadah macawe-cawe maraja-raja matandre kedudukanna maraja palanna napuji po Allah Ta'ala macawe-cawe ibadah ero iya naritu ibadah pelaksanaan ibadah kurban. Iya karobaya macawe nasaba makoko ulas sulkabah taman 9 sul Ka'bah bahkan mungkin 10 malam ini. Jadi dena nagan siulak waktu tapas sadi aleta untuk makarobah. Tapi iya rokarobah pa upasangi angka moci di taupan rita makada wajib. Yan itu alena pangulutta Abu Hanifah. Nangga iya rokarobay wajib na sabab makkaday na bitta iya ko angka tau mampu makaroba dan nakoroba podangi ya tutawi aja na nakdaperi bolana po Allah Ta'ala. Jadi makwiro bahasana roh iya ko basa kasara ipake makkaday ko ang kadui mo na di mo karoba dyan mana mo masigi. Iya ro basa kasara na apa makkaday na bitta walam yakraban na musallana suro ya tutawi aja na nakdaperi masigi. Jadi aku mampu ki makaroba na den atau makaroba na malada na bacci po Allah Ta'ala. Siaga rata-rata ko may baranti ko makaroba ito si biasanya 2 juta sitang apa di 2 juta sitang na nanduk pa manamuki ka pangase gitu. Iya nyamak galung. Malum itu karoba ya Pak. Ang kacinde aturan-aturan nah rilalan nagamay. Dia na mereka ko kalabangangi saya bahasakan seringan mungkin. Nomor sidi iya olok-olok melo iya karobang usaha kang isuku. Iya sange suku dia na cacat. Apa iya sange cacat ya tamay cacat tu nomor sidi malasa. Dia na wending. Ang kanito tu sapi malasa tu ampai doktor hewangi na pares sama pokoknya. Apa ya tu doktor Pak? Ya si itu doktor hewangi na doktor tahu. Iya, mace itu doktor hewangi na doktor tahu. Apa ya ko doktor tahu na tanay muki maka daaga kaluhata. Kata lor rumah sakit apa ya tu na tanayang amaga agatan pandi pada doktor iya. Podan ni maka mako ya doktor hewangi dia na kana ko tanangyo ko sa pingi maka agamu mapandi. Iya, jadi ya si doktor hewangi itu na sabah ya si padisangan na ro. Sehat. Nomor 2 makui aji sapa ya aja na iya madokoy. Doon rupa to saping angka sapi madoko angka manipi-nipi mi. Aja takada ay madoko de angka to sapi manipi itu sapi madoko matanram majure tanran onron na bukun na. Sinin na bukun na to majure napa lewar na bulu-bulun na okuro tujuh na buku madoko ya tu. Yo po ko de to na lewar na de to na malala majure manipi-nipi to mi hade na mereka
Tapi makada guru teje ko sa pindo ko magampay tanray. Iya na 5 tatlo na talo makada madoko ci di mi makada de madoko ya tu aja na mega bicara mo. Iya ro naladasa to pada. Kemudian poki denawat ding. Tamay cacat. Kepang tamati cacat. Buta tamati cacat. Poloy tanruna tamati cacat. Ang katalu ya pangewan. Dena sama turu to pada dah. Nomor di sapi pura itat do. Sabay sang itat do to. Ilay batu ingat nanapay patamay tulu. Nomor 2 sapi sope do cilin. Katu sapi madari pura matumpu na lay tanro na sope. Kemudian yang ketiga sapi pura ica. Makura ni makukuha maca sapi di. Riolo mi. Angka pakai cak udah pimo pa ya sapi pakai beca. Jadi kaya na magi na pangewangi angka makada iro sapi pura itat dode na dipake na sabat termasuk icacat apa isak bo ingat na angka to makada de lay jinak kami jadi na marigaga angka na palaba ingka to de na palaba kira-kira kaya di tasapakati kaya kata sa dingi di manitan ra itu batungan na maka pakiloro ta makada iya ko iya. Iya na pura tak doi nak salah-salahnya. To pada anak goro ingat nada janji ko manatu goro iya. Nah, iya na tu nada na palaba iya. Yo pokok makada lay jinak kami. Tapi angka aga-aga iya ko pak kita mata salah-salah. Tapi na palaba na bitta. Kaya sapi pura ilasa. Yang sudah dikabiri dibolehkan. Tapahang ya? Bahkan makada na bitta binatang yang sudah dikabiri itu dagingnya lembut. Betul kan marommo dagingnya sa pinggir ko pura ilasa. Itu napalaba ya karubang. Betul kan hukum agama membolehkan. Napa itu sapi ya karubang, sapi lay sapi bira pada hukumnya deka bedana. Kakama makada de na dia karuba sapi bira ngade napalaba na bita. Cuma iri di ko sapi bira mitau kisah di makada matampu kay. Padahal iya ko hukum piki ya. Iya na de to niris sama kada matampu ya sa pingi. Iya ko yakin makada de na tampu. Na higere. Tako isa se maninapang kana na pita. Halala yan re to anak na. Nasaba macio yo ko indo na higere. Makito ko piki. Ni re palaba na palaba gamay. Cuma iya ni roy di kapan nasaba de na to mabiasa wah. Magire-gire tiga roh itu tapi pada napalaba gamay maka yang ketika indunya disembeli pasti anaknya juga ikut tersembeli nasaba ya namate indo mati itu anak makoti hukum na agama opiki napalaba salama de nirisem maka matampu kecuali tiseme maka matampu na paigere masalah itu itu paham ya jadi sapi lay sapi bira pada kedudukannya dalam kurban nika bedana. Iya ro perlu tapaham. Iya ko saping pitu asam. Denak kada pitu tahu. Pitu asam. Dena wa dilebih. Wa di mo kurang. Kakama sapi telu mitaw asam na patama. Dena marigaga. Tapi dena wa dilebih pitu maksimal na. Asam. Tapi wa di ganda tahu 50 tama si de sapi. Wa di 50 tahu tama pa si de sapi. Cuma pitu mi asam. Jadi piko carana. Nabita ko makarobay 2 tu bembe nagere. Nomor si dia ro bembe nagere aga nasa. Iya bembe wakarobangi untuk aleku, diriku, istri dan anak-anakku. Kemudian yang kedua, maka dari kambing ini saya kurbankan untuk seluruh umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi 2 nagere nabita. Tak kadingero nak bahasa aku pamulangnya. Maka kambing ini saya kurbankan untuk diriku, istri, dan anak-anakku. Siaga ni roto tama? Ang kakamataw ko baranti si rabay nena. 12 anak na. Ako si rabay nena na 12 anak na. Berarti siya kami man 20 ni si ditambah tama lena 22. Jadi iya ko makaroba ki. Pak tapakiro. Kode na mampu bay neta makaroba si ba anak ta. Akadabani iya karoba ko sa pingewe untuk aleku, istri dan anak-anakku. Jadi ya ro idi asat tatamay yasangi sunnah ainiyah. Ya ro anak ta si baba baineta yasangi sunnah kipayah.
macio mi okko lakay na. Makanya di ibu-ibu aja nasat tatapa-tama makaroba asan na lakay ta. Lakay ta tapatama alena papacyoki si bawa anak ta. Dini tak pumanang akaraban ni diriku, aleku, baineku, naniya sinin na bijak-bijakku. Selesai. Ya ko 12 anak ta di baineta ka 10 talo ni. Tambay di 10 pa. Ay makiro, dini na chocho itak pumanang. Ambo upa, indo upa, laupa, ay na chocho. Okoro. Jadi itu si dia saping pitu asam, tapi dia na pitu tahu. Pitu mi asam wat ditama. Yero kasi dia asam wat di pacio tahu tapi nanio nania kami mapacio ni na pacio baine na si bawa anak na sabak makoro na bitta ko magere karobay ko ulak karobay maka ini kambing saya kurbankan untuk diriku istri dan anak-anakku ko ya robe tacio ditacurin ya naruh lang kapalabay. Jadi itu caranya memahami itu. Jadi tapi ya kung katau maka ya lau masasi di saping makanya tamas lagi si di sapi, pacu pertamanya nak tatosan apa tamatoni baineta, tamas lagi si di sapi makanya risesi na tau mampu Angka tu tau makaro ba nasaya meka sapay sapi kami na masuli, nasapa niya tataluratu juta, ci di nagere ay ako ya aja na, makanja sa ko makanja sapi tapi tasapay ro sapi makanja mega mo to sapi bali makanja pali masuli 30 juta, daripada ro taluratu juta tali, yan na ro 30 juta tali. Tapi tali 10. Ito, taluratu mato. Apa ya ko yero chidi sapi tali na taluratu juta na patakarobang. Na iya tu karobay, siaga egan na bulun na sapingnya seko tu apalan na. Kaya gabi bulun na sapingnya chidi na iya 10. Kamay ka 10 itu. Na pada mo taluratu juta. Magani mega topi dagi na iya tu 10 na iya tu chidi. Iya maka na mo chidi to tanak niya tu taluratu juta. Na pamalmal di ko sapi 10 sapi bali taluratu mato juta. Ina tatay mata niya tu 10 sapi na niya tu. Makiro na pari ko to mabila bulu-bulu. Ina mega bulu-bulu niya tu 10 niya tu chidi. Berarti mega palang na. Maku itu. Jadi dia aja tak kala iya na ya masulila na walitan niya so ina sapa iya ro kumakasibengi maka dawa iya mega palan na tatala ni. Oko baranti cidi tagere, oko tangkoli cidi, tilaw rapat cidi, sapanya ro kampung makurang ito makaroba, tatini lo koronagere ito may dagi karobata. Luar biasa pahalanya itu. Risese na tau sugi Apa di tau sugi pa aja na di talo kacucu, makdengi, ko teta to kacidi asawi, tau sugi pasikin. Karoba kacucu to. Ini tau sugi Tali ni si di saping. Aja na talo to banasan ka kalau bango ko to. Patama ka. Awi, kunru pa ka. Aja pokoknya aku makada. Ule mali sidis. Tali ni sidis sapi. Napatapatama anak tapatama ni matut ta okoro. Aja na tapak kamaja makada ko ni tama bapak iya pa wajarang gana tu pasti dekat talolongan. Jadi iya ko tulay. Yan ko ni rulle lo ni macho. Tapi magala mo makaro bate ko di. Alhamdulillah Pak angka to ko mani Pak tau makalilya Pak balu sapi pada kasapi din nakaroba. Dito ka ko. Ina tau kunrula na itu kepada kasapi na din nakaroba. Jadi betul na mana saja itu Puda bawa ni tau itu maling sapi mo ko tumacabe makadali ni sapi ko na tau mo aja. Patama na cidi. Ika makampang. Makiro jadi pasangnya jadi usahakan. Kemudian angka masalah madar dihadapi ia perlu palam pucede nomor di madari ko tong mal di sapi suku maka kanja apa angka tu tau mal di sapi makanja pokok na dega caca na dega gagana sisan na ipano yalini nantara ipadangkangi na pano yo ko sa debolay na lupa sa pinge natakko tak aga sana tak dakko aja na polo aja na maga ni makwero napalaba tau pandrita papike ya karobang karena dia disebut dalam kondisi darurat. Membetulkan bukan cacat, dia cuma patah karena kena musibah di saat itu. Angka aturan nah salama iya rosa pinge hati-hati ki panoi ya pumi ko ipalupa memang ni wa ide na cocok. Dia na palabay.
Jadi istilahnya cacatnya, sakitnya itu tidak disengaja. Iya, betul kan yaki buaran niya leten, no. Ipalolok-lolok niya be magi na lena, lupa lo bandreng. Natako mapan dia aja na. Nakipang, dia na marigaga. Napalaba agama. Iya, napalaba pendapat naroto pandetero. Iya mi ko kepame mangita malay, dia na cocok. Apa angka to gaga? Kanukun na sa pinge itu tak paresay. Si bawa ya tu tak gatung apa masih kadua tu yoro tak gatung cibi de kamaga ga yoro tak gatung katu sapi de gaga yoro tak gatung monri dia na wading cacat itu sapi poki dia tu na wading angkai palaba sapi ngaga ia nak kena katarat angka tu putih-putih cek de matanda tapi dia na buta wading pak matanda tu ko sapi buta mau putih batu matanda biasa na podanga gurut taro makadaka. Agan ni tanre sa pingi kubuti na sa magampang. Lolo bawa no pule banre na pamu pataselang iya ko taselang ibuta ya tu. Iya ko de to wat ide na buta tu. Jadi kato ano na sa pingi kemudian masarolak di masarolak di nareko iya ro tau makarobay gere isa pinna. Risesena tau na tungkari. Sarolak di tapi ya komega kita mah namelo mana mak gere napi itu atau tahu mak gere itu ya na tu ampai isuro pu ima kamu gi pu ima jero kamu di utan rei pu ima kamu nama gampang tu pu ima na isuro pu ima na tasuro gere rangi napaha ko imange pakai zaman na memang ang kami aturan na cek deo ko gere sange ajak lalo tagere isa pingi okko yorona sa pisi bawana mega tau dia naparatika yung ko makarobay tau napatatong isa pingi na sakira ngoko napamadipong ngoko napanagere nang kami harus iban na sa pingi tatong ko sidapena naten na bita jangan engkau menyiksa 2 kali binatang mugere to ni musilang ito ni itu naten na bita naten yan na tunasa tau patareka makada aja mugere kadua dia na tu na may malunra daging na muan rin ito da sa pipure masila. Jadi aja nih. Ya makanya ko mani po imang tasuro man may bato ni ripungi ko 2 talo sapi ko kada ripu mana ni jolo. Si sapura pimuripu si salapa mana pinapaka magere. Dia na nakita. Yang kedua, ya ridi melo magere tataro disunahkan. Ipalin na iro piso melo ipake magere o kuyawana alonna iro sapi melo igere. Palin na bangkong ako. Apa iya naroon ro deni tay sa tingi bangkong. Pa hakikin na ito si tongan na parentana aja mo pitangi ito piso melo yung pake magere ko sa pingi. Kapwa ito'y mangok yulo na ulo na sa pingi na nasa piso na. Para ba aja iya dinawad din. Nalarang ito kaida-kaida nito. Masangi piso ko no? Iya. Pa iya di itu imangi Mariolo pak, antara-tara bangku na to. Ko bangku pak gerene ma demeto na pake. Imam monri to manabi tamako pa macapa madari ta makunru-kunru bangku na. Pura lola runto tau magere karo 2 bangku na pake na di sapi. Ura ni nak gegera na cia makan re nak dempar ngin apa na reki dia palanda palita. De mo pa na metam. Upasang ipu imang. Ni kay kamo ka pasaldo na masigi tadi. Ni kay ka. Talyang ibangkong po imang. Aja noko may maliki bangkong pasangi online. Ang katu bangkong makanja bolar ko buatan 5 bolar liang atau ang katu tu sulus atau Tramontina. Epdik kanja mana tu Pak. Jadi ro bangkongnya rata-rata kita ko yero makanja si dijuta lebih layase. Talyang ya Pak ya ko yero ipake magere gang katalut tau deniasa. Napa nih komalanda mo itan ra capak na nigat tamen re cicam minola na dati di bukuna. Dene pakoling. Ko yaro matara me mato na sawa na mo tisu na ira to ko matara pinasile. Bangku pak gire na mato. Pole pa bare jaji. Iyo pwede bangku ta ko si drape bangku pak gire tanya je bangku. Pera ya ki bangku. Pera misitongan na lay model mi nanti bangku. Garek ge ya ki bangku garek ge mi anak ki buat tahu naruba mi manci bangku lo pero bangku mi matok zero karbon na sana. Jadi itu tidak ada karbon. Jadi dia na mole ko nakan na idana.
Iya, jadi makanya aja na po imam mali apa kasi ko si di juta na imangan na mali pandiulo. Apalagi ko sa rogeri na mimelo na wajar. Gag. Di na dapi masisay batungan na alini masigi na maliangangi mancaji inventaris mas kini tapi imangnya makataniwi ya ko tako tasil le imata tapalete. Lo kasi ro imak baru ero. Mako man ero masigi na mali. Dito na masuli to ko masigin kasi ko po imang masisa itu. Palagi ko yata tarpa juta pa kato pa juta setengah. Napaya iro waliro yagasan na masih penggabungan baja tanruk manang parewana 2 juta setengah. Jadi iyo po ko iya moro pa berikangnya tali balsa na Tramontina cak garpue makamotoy ka masempo FDA CD juta lah, makanja nih. Pa, madu-madu pamo tuh. Kamu tuh himat anak-anak tayo na emang kukai na moji bayi ta macha to ni masopi. Mace ode. Edo. Mako ka makun rayo ko maye. Macha ni mace ode. Cinampat tuh nace ode. Jadi ro kong kaga surok bani. Kemudian kato agagaw pasangangi makaraya ko meloki makaroba. Yan natama na ulasul hijja, isunnakan ni aja na tatokba, aja na takelu. Nadapi waktu akarobang. Jadi ako tama di sulhijja, na manasaki may makaroba, aja tatokba, aja takelu. Jadi ako meki matoba, meki makalu, atau ba memang di sebelum tama sulhijja, capak na sulkaba. Dia naharang, isunnakan ni. Berarti makruh hukumnya, nareko matoba ki, si bawa makalu, taro ni gondrolo malepok. Tapi kato tu tau nasa waya cepi ku ama kakalilya ko din ay kalu. Ang ko tu ay patondo-tondo ay. Jadi kan makruh to disunnahkan berarti kebalikannya makruh. Nah. Jadi nak kadapa sunnah na deta jamai berarti makruh. Jadi itu pada ko masih kita. Ya ko aja atau tata palayolo ko tama itu sunnah. Tapi ya ko aja bio tata palayolo makruh. Jadi yang sange makruh dia nama dosa. Demi nalolongan ngapala sunnah. Nah, tapahang ya? Jadi aku makanya disunnahkan. Berarti aku mau jamai lolong aku apalan. Tapi aku demu jamai, demu madosa. Demi to lolongan ngapalan. Nah, yan riasa makruh. Tapahang ini? Pak angkat tahu nasa sunnah. Ya kau tanya sunnah bid'ah. Wah, ini jadi masalah. Pak ya nakarana tuh bid'ah, neraka capana. Iya. Ya nakarana bid'ah tay, kullu bid'ati kullu muhdatsatun nabi wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kata neraka capana, ya nakarana bid'ah, neraka ya tuh. Jadi sitongan makruh itu kebalikan dari sunnah. Ya ku wajib kebalikannya haram. Nah, ya ku mubah tunggal. Deh itu makom itu. Jadi aja tanu makada ai pada ko agasan. Pada ko tumajin ne disunnahkan membaca basmalah. Ya kok dia tak bismillah. Dia tak lolo ngapalan na bismillah. Kan makiro. Makruh sana. Pada bayi kau pura masa pajangis sama tu. Ya kok dia tak sampai sunnah. Makruh. Apa sunnahnya sholat 4 rakaat. Makiro. Apa 4 rakaat tu sampai sunnah. Imon rin isay. Siaga biasa di tajama. 2 di. Yolo na subuh siaga. 2. Imon rin na subuh. Degaga. Yolo na loro. Hah? Apa? Engkau tahu 2. Emon rin na loro? Apa to? Yolo na asara? Apa? Yolo na magharibi? 2. Imon rin na magharibi 2 to. Yolo na isa 2 to, imon rin na isa apa? Engkau tahu to 2 manam ni. 2 yolo na magharibi, 2 yolo na isa, 2 imon rin na isa, 2 yolo na subuh. Itu sampai sunnah minimalis. Gitu? Dia naman ikaga? Karena tuh, iya. Apa angkat tuh hadis na nabi man sholat baraka qabla wa ba'da dhuhri faqad haramul jasadilana nigi tahu mas sampai sunnah patan raka yolona loroe patan raka ni monrina loroe nah harangan ni po Allah taala nagi saat neraka wa takalena ya to si ko mas sampai sunnah patan raka yolona asara pada na rekomend re umrah ka cicang ya ko mas sampai sunnah patan raka na monrina isa hadis sa ko Aisyah pada ko mas sampajang ipatan rakang pada malam Lailatul Qadar. Jadi itu sampaja sunnah mon rina saya kota jami patan rakang pada nilainya ko pada tu 10 rakaat salat kita lakukan. Karena itu khairum min alfi sahrin. Iya. Jadi tapi upasangit
Ya sampaja sunna Pak Imon rina sampaja paralue aja nanok ko masigi eta jama. Kutulay parang ni bawal law bolata. Kuna bolata jama. Cuma iya rumah capa ko lati bola na din na sampaja ngay jama may ko masigi. Pak maga te gatau Pak na ko lato ni bola na sai pajai. Iya. Iya jadi magay makuye iya ro nabita na podangi sahabat la taj'al buyutakum maqabir. Nabita rumah kada. Pada ko idi makada ni podangi kada la taj'al buyutakum maqabir he. Aja mo panca jiki buruk long ni bolam. Monroi bawa matin roman rede monroi masampaja. Agana sanabita nawiru buyutakum dikiratil Quran was salat. Patarangi wi bolamu nasi boy baca Quran masampaja. Tanya sampaja perlu ro masuk Pak, sampaja sunnah. Jadi ro sampaja ngimon rina loro, tapi nilaw bolata. Kubolata tajama. Supaya mak baraka ibolata nasaba nonroi malaika tu boleh nareku yuri sampaja, nonroi malaika tu boleh ku yuri ngaji, nalawi malaika, naturungi malaika tu. Iya masigi Pak mak baraka ni. Dena ya ko masigi mana sama baraka. Maka tu nasaba nonroi malaika Pak tu di nonroi te masampaja. Jara tau tama masigi dena jenne. Ya jibaraka itu tuh bola kami makalele. Ini kesetan Pak Maji nang kata maki gua kamera ilalang WC. Iya biasa nama koro tapi dia tuh kapan aku beranti ya. Mak bola kamarana dapat hari WC ilalang. Padahal dia aku tuh tama WC dia dibaca. Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais. Tumilau alinrun aku ji dengar wane si baji makunra jadi baca lupa ni jinge masuk tama di kamera. Makanya kajak onron tujuk ko miro malo lisu deh nasu po le WC lupa lo ko kamarata ya na tota masih ko kamara lari si rewa de nak de tujuk ko itu macam ni na tu na tahu na mega de na me matin romatan na madari ni da samaran dari maga bali bola na selesai nasai kami manggi bali bola ko na lalo mamicu ini di alasan na tayali na maki gua alasan apa tahu tapi dia tu kagak ko di iya terhindari. Tapi deto ya wakada gaya aja tarewa bongkar kamarata aja iya paling ko kilala kamara emon royese tata tutup bawan paganda kang dua palaca angka palaca ilalan nasi baisa liwan na ya ko masuki talaca supaya aja nato ditakbuka nasaba ya ko tak buka ya tu non rijing itu tulima lodisu ya nato na mega tau nakanala sama kaleliang iya sabak sitongan na makanya tu mata tariolo de meto itu nang kana si bola kamara na WC na Pak WC anu bola aju jadi makabele monri nakabela yo pwede makoko ade pasti garu-garu itu ono to na may garupan na lasa itu tapi dito dia nakarahara de ang kamiasa kada menjaga dito ko na tama na batero tati siya na tama siya tate pitu liwa ang kadokot 19:10 maka daka ona walengi kesempatan tanya jawab 10 menit berarti pas tepi itu Pak jadi kemudian ona kerubah angka perlu sampai kami naharangan ni pangulut ta iman kasapi malah sarogere Pak gere iko karubah dito kagak ko di jolo mesti lo palampurangi palampurangi dena waddi malolongat dagi kedudukannya sebagai upah tapi waddi malolongat kedudukannya sebagai sedekah atau hadiah tabah ya jadi aja takada ko talengi dagi sarogerena dena waddi na mega to tu pakaroba makalele ulun na nalengi pagere tanya aja ulun na tu tawana pagere tapi waddi sanala tapi aja takada tawana Pak Gere de nah harangan itu pandrite ya nasaba ya mau kada tawana Pak Gere berarti gaji ya kok gaji nah harangan jadi beko balik akada alengi pasidak ka Pak Gere pan na melo talengi makanja juku has na melo talengi makanja aja na ulunna na buku mi tulunna ya mempai Pak Gere nalenga paden ule masarai tahu makatokat di ya tutuli ulun na minalengi Pak Gere juku hasna talengi tapi aja tak kada sarogerena tak kadaki hadiah atau sedekah kepada penyembelih apa aja tuh kumakadaki sarogere berarti gajinya nih itu nadena wading harangan kemudian karobaya itu bagi itu
bagi pitu napa bagi telu. Apa kat ko sapi kan? Kat pitu kita mah. Ta bagaimana ngijolo. Tapi iya nama raji ko ya melo tapake. Apa ya kok ya pesantren yang makaroba? Ko mau pak pesantren na guru tak Haji Fathudin Sukara aro talawe makaroba tuli pak ko memang iro. Pak biasa waktu ku mak guru ta atau pandita pole Aceh. Iya metode na podang sampai saat ini saya di Kulo masih tetap menggunakan metode itu. Maku ya. Angka pasal naro biasa guru na podang maka dajak kama nak sapi suku na karobate na sapi kepa molengi. Maka kape ku yasa. Nah saya ko mak bagi karoba ko sinin na yero suku daging na sapi ngero anggota tubuhnya patujui mana ngitero pitu ape ku yasa. Jadi aku topura masa se lagi bisa se nimpu ilaga ni badulang. Talaga ipan na sa belah kanan, langsung tabagi pitu lagi nih rupan na sa belah kanan. Tabagi pitu tu ipan sa belah biona. Jiriolon na tabagi pitu tu. Kiri kanan tabagi pitu mana nih? Has juku has na tabagi pitu. Bau na tabagi pitu, ate na tabagi pitu. Itak bagi pitu mana? Jadi ero tay pitu ero suku si di sapi na lolongat daging na. Mega tu tau makaroba sisa na sase daging na pasipulungi. Nah pasisa na timbang. Nah, pada bagi itu mani, angka na tau lolongan jamela, angka tau lolongan mamasa dagi makanja. Makomor komai. De. Iya. De to nama raji Pak, de nama raji. Yang penting mangatake. Maka dia nan laga na pan sa belah kanan. Langsung tasase memang di dagina. Ya bukun na de to nama lada tu maka mesti pang kemana de. Dagina mau jolo, ngapa ta bagi pitu memang nih. Angka to tu bagi ruai. Maka dani kecil di bagian negara ruak, tawana garek pangapai. Masalah tu iya tu. Namun iya tu pangapai matu legala ceto linro nako male daging ku. Dia nama dia hatta kecuali na lengi tahu ya ko pura di matu tabagi pitu timbangi. Oh asera kilo bagian nasi di tahu. Tabagi telu ya asera kilo. 3 kilo untuk tau makaroba 3 kilo untuk pasidakah, 3 kilo untuk hadiah. Nah sama itu kau daging karoba tak bagi 2, tak bagi 3. Jadi wadi nala sepertiga. Kecuali tahu makaroba tinjai di wadi. Mesti ya bagian mana? Ya kau tinja kita karoba pak kata tahu ketinja. Iya. Akhirnya seketinja maka deh. Iya ko agak jaro bahasa. Aku kata misalnya maka dah. Iya ko uduk pamui ase ku ase rato. Makaroba kak tinja itu. Tinja. Ko maka deh ko uduk pamui ase rato makaroba kak. Jadi aku makan dia komen rimnya sema tu iye mereka makaroba tanya tinja ya tu niat ya kena limu itu memang balu oto barak nih kena limu tayo oto ya romatu insyaallah mereka makaroba niat tu ya mereka makadaki ya kena li tahu pada 7 tahu ku makaroba kak tinja itu tabahan nih ya ko itan rai dalle enak atau me makaroba ya nanti ya tinja ya ko de di tanra tanya tinja. Tapi namo de na tanra, angkat tu de na tanra, tapi na pawi makada tinja, makada wat tinja kan ni, ya kota rale bola aku makaroba ka tinja itu, nasaba na pawi nasar, yo pokoknya na pawi nasar makada bami, ya na limu ite bola mereka makaroba, berarti niatnya tu tanya tinja, bukan nasar, ya miko makada, ya kona lita we pada 7 ta bola mereka makaroba tinja ya tu, agak beda na pak, iya ron nasi, dia tepatan tu idale, tapi lolongan nih. Iya roci dia tepatan tuh makaraki ya kau dupamu ya saya kumeka makaroba nian ya meko makaraki ya kau dupamu pitu tong makaroba kak jadi ya kau 6 itu ngaserapi kulo 50 kilo nah dupa dia nakaroba seke apa kurang 50 kilo nah itu iya makaroba iya jadi itu beda cedek bawah iya makanya kau teralami boleh meka makaroba nian ya tuh tapi aku makaraki aku nalite bola aku pada 7 juta makaroba kak ya aku 300 mi asera 10 asera juta leleng kurang 2 juta dia nakaroba pak kurang 2 juta ya na tu ampai na bita nate tahu mega tinja dia nate kita matinja na kelorang tapi dia nawat di mega tinja tahu na sabab onron nagari makasilet tahu seke mako tonga ngapo adi ya ko lulus mi anak ko mapuasa ade na lulus de na puasa saya kira ya na roba analiman ni jadi tunai engka kami makutana iya deto kagak apa oh iya ka iya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya iya hanya begini ada kemampuan suami istri iya kedua-dua itu iya punya pendapatan iya apabila dia
mau bertobat dan kecuali mau masuk Iya. gimana boleh? Iya. Terima kasih. Maki, saya ambil secara umumnya dulu. Kurban itu standar minimalnya adalah standar minimal ini, bukan maksimal saya pakai. Standar minimalnya untuk 1 ekor kambing itu untuk 1 orang bisa mengikutkan 1 keluarga. Itu standar minimal. Untuk sapi, standar minimalnya adalah 7 orang, 7 nama yang masuk dalam sapi. Standar minimal. Tapi ia ko tulis semasa ngisi di sapi, boleh. Ia ko meki patame aleta, si babeneta, nasabak mampui, boleh. Jadi berkurban dengan istri, ikut juga suaminya, ikut juga misalnya anaknya, boleh. Ia ko bayi misi balakai yang mampu, boleh. Tapi ia ko cidi mi mampu, lakai ya tapatama. Aja na bayi newe. Kecuali istri bernasar. Maka na bayi neku apa BPNS? Dia na marigaga. Lakai na tasurot tama, na pacho ibenena. Iya. Tabahan ya? Maka danaya pula di, iya cocok ni namoy ko mapula di tatato ko bayi ne demo caji lakai. Iya, jadi na tunang kataw pandai maka dah karobana lakai untuk istri dan anak-anaknya bisa dia ikutkan. Tapi kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Makiro, jadi lakai kena tapatama. Iya. Ya miro di janda ya aja na tapatama lakai tapak mati. Iya. Kemudian yang terakhir, maga hukum na karoba tomatele. Maka dapat digaya karoba tomatele haram. De na wadi karoba tomatele. Ia ko makaroba ki ini akan ya pala na loko tomatele wadi. Ia ko tomate ni karoba de na wadi. Ni. Tabahan ni. De mo patabahan ni. Iya. Ya jalalon tomate ta karoba. Apa iya tu ko tomatele makaroba sa pingin ya ti karoba tanya tomatele. Tabahan ni ka. De mo patabahan. Bicara taulisa oleh ni ya he. Jadi sapi miti akarobatannya tomate. Pak kata makarawa di dia karobat tomate. Dia nama di angka tu mendre ko Facebook pak. Yang tahu pada memang jadi taruntuka ko Facebook angka tahu maleco-leco ada noki ko Facebook makada. Haram orang meninggal dikurbankan haram memang. Nah sapi ni akarobatannya tahu. Tapahan ni. Itu Pak Mega tu Mega bita ko Facebook ko melo ini makarobat mo ba mana? Pada miro sari na so pangewang itu ko Facebook dah kiyamanan na yan Pak Dopo ta. Nasa denasa tidak sah kalau imam baju agak sana baju lengan pendek jadi imam. Jadi denas sesampajangnya nareko waju ponco macam imam. Dak mana sani tahu memang panapas. Iya ko waju ponco 5 macam jima dana sa ko waju na pendra ko Facebook tahu mega ni mita komentar na nasa jadi maga ni rimangi mak baju ponco 5 dak ko tanya aja ni na ko katana jadi yero te mega mako ka malecu-lecu ada hati-hati ya aji mo ba kamay mato ko Facebook nang kata baca maka harang ni tau matewe ya karobang harame masa pingin ya ti ya karobatan ya tau matewe ya tapahang jadi wadi ka makaroba tahu untuk diniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal. Iya ko pangulut tay manta sapi. Kalau ada wasiatnya orang itu boleh dikurbankan selamanya. Makanya itu mako ko pa aki buah memang dia wasiat. Aki buah aki. Ya ko makaroba kita li anak tanah dapat ko he. Ko boleh mate-mate ko nak baja sangat dia. Nadapi waktu karoban nang kamodi mo masage na akarobang. Ya ko pura ditapau ya tu. De nak karobangi, de na mari gagah. Ya pe ko nak karobangi diterima selamanya. Nasabak pura ni mancaji wasiat. Tapahan ni. Iya tapudang anak tamakorwa. Aja mo takarawa sama na bato melo mate. Na kenri melo di tamate. Nada pak nama nabita maka antara 60 70 tahun nang kana ko dapin na 10 na tau ka pamuruna. Kato na malima ngangata memang ni. Tapi itulah kalau mau denak kada mato pinale na tuo mo. Para tau malay kaluku na lati chat di na lati malolo na lati taruan na. Cuma ye di mato ai ci di manita taja de na mo ki mate maloloy. Pasti mati matoki jajan na. Pak Mega to mato to likido salamu pa. Ya dah upasang tapakan jaki bokot ta insyaallah. Apa dia tu nak kada matote na law? De namo tu malolo na lato. Kemudian wasiat kang yona. Maka dah kau nak tahu wasiat kang yana ta. Tapudang yana ta. De na wadi. Layala dagina karobae nareko asanna tau matewe ipatama langsung mesti ya bagian mana? Dia dapat dialah. Ini punai pertamanya sanero sudah kamarin sedekah itu. Tapi ia ko asat tak pertama tapi tania kan ni apalan nero karobata loko tomatewe wat ditala sepertiga. Tabahan ya. Jadi ro dagi karobai wat di mak benih.
Namugang kasita wa dito. Nareko bagyata mo. Yami ko tanya bagyata. Tak bagyang. Aja na di mali. Kasaperti kami wa dialah. Ya komelo ki ama ko sira ikilo 2 na kilo sita ngatala manasanya mah. Dinalat biar alata. Enak pa ni sunnah ka gitu ya. Bagyagan lagi karumay mamata. Di ninaso. Aja tak kaya hinasuangan ni daripada marepare pa si de. Sunnah mematiya bagyagan mamata. Apa wa di nabalu? To kasi siya wa di balu eh. Wa di nabalu pa. Maka macigaw to yan. Wali dagi karo balu ko pa balu basa. Di na marigaga. Napura ni tasidakang. Di na marigaga. Aja gime nagorang ikupura ni talin. Di na maditataro. Iya. Boleh. Iya mi ko idi melo balu di na mading. Termasuk balulan na to. Di na wading ibalu balulan na dagi karumay. Di balulan na sapi karumay. Bembe karumay. Talamai. Sunnahnya. Tapi may kata makukuha na sapi ko ni. Di apa nila mga ustaz. Apa may kata pakai gunay. Kata pandita makala. Wading. Yang pati tanay ko balu. Iya kurto mak jamay na lele na may balu lele di bawah. Yang pati tanay ko to makarobay ta mabalu. Kapalabay. Tapi iya ko iya mataray pandapat na to pandita. Aja mo balu Apa iya tu bulu-bulu na tama situ nga pahala. Aja na mo balu iya tu bulu-bulu dagi ano nagasanat. Balulan na ilam nito. Ay tapi dia nagata na maluman ito makukuha to. Bisa lalo ahayaling karoko agasana karoko balulang. Anang kakaroko itu anak mo talumetre nang kalingato tember ay ilaw da kaya wan rima ko itu. Jadi ni saya kira yana wasiya kangi mamagi-magi na pabarakay ko Allah taala. Melodang pangak kakama bicara ku makasara na tersinggung tadang pangika meraja. Jadi kemudian apa-apa yang kami sampaikan tagang kuliah ngi kedua teluat diamalkan tuh. Ya wadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat maghrib dan jamaah masjid Nurut Tarbiyah Baranti yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ipakai gunai waktu tak cinampak palawangan na mangaribi isah iya ko biasana dinaganda sijang biasana ko waktu antara maghrib dengan isya narima ko na naro makanja kapak ko ibagi duway waktu Pak Budi nomor sidi iya jolo macarama. Yang kedua, walingi kesempatan matu sekitar 10 menit angka kang memelo makutana di seputar masalah-masalah imma gini yang ke ubahas matu yare ga angka persoalan-persoalan metak kutanang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan ya pe ko bisa bali insyaallah jawab ya ko de bisa ngi lewat Pak Napawita kita tentang masalah dalilnya makro. Jadi Bapak Ibu sekalian, nasabah dito ka tema judul ya enggak maka dah koi bahas Jadi ya manibawa ngagi lagi upaw. Kamu kira? Iya, jadi dito ka gareke maka dah koi bahas jadi. Tapi iya ko to bicara pakasibiyang angka ibadah macawe-cawe maraja-raja matandre kedudukan na maraja palanna napuji po Allah Ta'ala macawe-cawe ibadahero yan narito ibadah pelaksanaan ibadah kurban iya karubay macawe nasaba makukuha ulas sul Ka'bah tama ni 9 sul Ka'bah bahkan mungkin 10 malam ini jadi dena nagan na siulap waktu tapas sadi-sadi aleta untuk makarobah. Tapi iya ro karobah pa upasangi ang kamuci di taupan rita makadawaji. Yan alito alena panguluta Abu Hanifah. Nangga iya ro karobah waji na sabab makaday na bitta iya ko angka tau mampu makarobah dan nakoroba. Podangi ya tutawi aja na nakdapiri bolana po Allah Ta'ala. Jadi makuiro bahasana ro. Ya ko basa kasara ipake maka daya kong kadui mo na de mo karoba jaban na mulo masigi. Ya ro basa kasara na. Apa maka daya nabita walam yakraban na musallana. Suro ya tutawi aja na nakdapiri masigi. Jadi ya ko mampu ki makaroba na de na to makaroba na malada na bacci po Allah Ta'ala.
Siaga rata-rata ko baranti ko makarobay tayo si diasangnya 2 juta sitang nga pa di. 2 juta sitang na. Nandun pa manamuki ka pangase. Gitu. Nya magalung. Malum itu karobay pa. Ang kacinde aturan-aturan na rilalan na gamay. Dia na marigago palabangang saya bahasakan seringan mungkin. Nomor CD, iyar olok-kolok melo iya karobang usaha kang isuku. Iya sange suku, dia na cacat. Apa iya sange cacat, tamay cacat tu nomor CD malasa. Dia na wending. Ang kami tu sapi malasa tu ampai doktor hewangi na pares sama pokoknya. Apa iya tu doktor apa? Ya si itu doktor hewangi na doktor tahu. Mace itu doktor hewangi na doktor tahu. Apa iya ko doktor tahu na tanay muki maka da aga kaluhata. Kata rumah sakit apa ya tuna tanayang amaga agatan pandi pada dokter podan ni makana mako ya dokter hewan dia nang kana aku tanangyo ko sa pingi makana agamu mapandi jadi ya si dokter hewan itu nasabah ya si pandisangan laro sehat nomor 2 makui aji sapa ya aja na iya madokoy don rupa tu saping angka sapi madoko angka manipi-nipi ni aja tak kada ai madoko de angka tu sapi manipi itu sapi madoko matanram majure tanran onron na bukunna sinin na bukunna tu majure napa leo warna na bulu-bulun na okoro tujuh na buku madoko ya tu yo poko de to na leo warna na de to na malala majure manipi-nipi to mi hade na marigaga tapi maka de gurut teje sapi doko magampay tanray iya na 5 tatto na talo maka na madoko cik di mi maka na de madoko ya tu aja na mega bicara mo pa iya ro na ladasa kepada kemudian poki dia na wending tamay cacat kepang tamati cacat buta tamati cacat poloy tanruna tamati cacat angka talo ya pangewan dia na sama turo to pandita nomor CD sapi pura itando sebesar itando to lai batu ingat nanapay patamay tulu nomor 2 sapi sope do cilina katu sapi madari pura matumpu na lai tanro na sope kemudian yang ketiga sapi pura ica makura ni makuka maca sapi di riolomi angka pakai cak udah pimo pai asa pingi pakai beca jadi kega na magi na pangewangi angka makada iro sapi pura ita do dena wa dipake na sabat termasuk icacat apa isakbo ingat na angka to makada de lai jinak kami jadi na marigaga kana palaba inga to de na palaba kira-kira kega di tasapakati kega tasat dingi di manitan ra itu batungan na maka pakai lorot ta makada iya ko iya iya na pura tak doi nak salah-salangnya to pada anak goro ingat nada janji ko mana tu goro iya ya na tu na palaba yo pokok maka dah lai jinak kami tapi angka aga-aga iya ko pak kita mata salah-salang tapi na palaba na bitta kega sapi pura ilasa yang sudah dikabiri dibolehkan tapahang ya bahkan maka na bitta binatang yang sudah dikabiri itu dagingnya lembut. Betul kan maromo dagingnya sa pingi ko pura ilasa. Itu napalaba ya karobang. Betul kan hukum agama boleh kan? Napa itu sapi ya karobang, sapi lay sapi bira pada hukumnya de kabedana. Kakama makana de na dia karoba sapi birang hade napalaba na bitta. Cuma iri di ko sapi bira mitau kisah di makana matampu kay. Padahal iya ko hukum piki ya. Iya na de to niris sama kada matampu ya sapingi iya ko yakin makana de natampu na igere tako isa se maninapang kana na pita halala yan re to anak na sabak macio yo ko indo na igere makito ko piki ni le palaba kama cuma iya ni roi di kapan na sabak de na to mabiasa wah magire-gire tiga roh itu tapi pada napalaba gamay maka yang ketika indonya disembeli pasti anaknya juga ikut tersembeli nasabak ya namate indo mati itu anak makoti hukum na agama kopiki napalaba salama de nirisem maka matampu kecuali tiseme maka matampu na paigere masalah itu itu paham ya jadi sapi lay sapi bira pada kedudukannya dalam kurban ini bedana
Iya ro perlu ta paham. Iya ko saping pitu asam. Pitu asam. Denah kada pitu tahu. Pitu asam. Dena wad dilebih. Wad di mau kurang. Kakama sapi telu mitau asam na patama. Dena mari gagal. Tapi dena wad dilebih pitu. Pitu maksimal na. Asam. Tapi wad di ganda tahu 50 tama si de sapi. Wad di 50 tahu tama pa si de sapi. Cuma pitu mi asam. Jadi peko carana. Nabita ko makarobay dua tu bembe nagere. Nomor si dia ro bembe nagere agan asam. Ia bembe wakarobangi untuk aleku, diriku, istri dan anak-anakku. Kemudian yang kedua, maka dari kambing ini saya kurbankan untuk seluruh umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi dua nagere nabita. Tak kadingero nak bahasa aku pamulangi. Maka kambing ini saya kurbankan untuk diriku, istri, dan anak-anakku. Siaga ni rotok tama? Ang kakamataw ko baranti si rabay nena? 12 anak na. Ako si rabay nena na 12 anak na. Berarti siya kami man 20 ni si ditambah-tambah lena 22. Jadi iya ko makaroba ki. Pak tapakiro. Kode na mampu bay neta makaroba si ba anak ta. Akadabani iya karoba ko sa pingewe untuk aleku, istri dan anak-anakku. Jadi ya ro idi asat tatama ya sangi sunnah ainiyah. Ya ro anak ta si bawa baineta ya sangi sunnah kipayah. Macio mi okkolakaina. Makanya di ibu-ibu aja nasat tatapatama makaroba asan na lakaita. Iya, lakai tak tapatama alena papacoki si bawa anak tak. Dia ni tak kumanang akadabani diriku, aleku, baineku, nania sinin na bija-bijakku. Selesai. Iya ko 12 anak tak di baineta ka 10 talo ni. Tambah di 10 pa. Ay makiro, dia na coco itak kumanang. Ambo upa, indo upa, laupa, ada na coco. Okoro. Jadi itu si dia saping pitu asam, tapi dia na pitu tahu. Pitu mi asam wat ditama. Yero kasi di asam wat di pacio tahu tapi nanio nania kami mapacio ni na pacio. Baine na si bawa anak na sama makoro na bitta ko magere karobay ko ulak karobay. Maka ini kambing saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Iya ko yero me tacio ditacurin. Yan na lang kapalabay. Jadi itu caranya memahami itu. Jadi tapi ya kung katau makadai. Ya lau masasi di saping, makanja. Kota masagi si di saping. Pacu pertama niya anak tatosan na patama to ni baineta. Tamas lagi si di saping makanja. Risese na tau mampu. Ang katuto to makoroba na saya meka sapay sa kami na masuli. Nasapa niya 300 juta. Ci di nagere ay ako ya aja na. Aja na. Makanja sa ko makanja saping eh. Tapi tasapay ro saping makanja mega mo to sapi bali makanja pali masuli 30 juta. Daripada ro 300 juta tali. Yan na ro 30 juta tali. Tapi tali 10. Ito, 300 mato. Apa ya ko yero cidi sapi tali na 300 juta na patakarobang. Na iya tu karobay, siaga egan na bulun na sapingnya seko tu apalan na. Kaya kami bulun na sapingnya cidi na ya 10. Kamay ka 10 itu. Na pada mo ro 300 juta. Maga ni mega topi lagi na ya tu 10 na ya tu cidi. Iya maka na mo cidi to tanak na to 300 juta. Na pamalmal di ko sapi 10 sapi bali 300 mato juta. Ina tatay mata na to 10 sapi na ya tu. Makiro na pari ko to mabila bulu-bulu. Ina mega bulu-bulu na to 10 na to cidi. Berarti mega palan na. Maku itu. Jadi dia aja tak kada iya na masulila dai walitanya so ina sapa iya ro kumakasibengi maka dawa iya mega palan na tatala ni o ko baranti cidi tagere o ko tangkoli cidi tilaurapat cidi sapanya ro kampung makurangi tau makaroba tatini lo corona gere ita we dagi karobata. Luar biasa pahalanya tuh. Risesena tau sugi apa iya di tau sugi pa aja na talo ka cucu mak dengi ko teta to ka cidi asawi tau sugi pasikin. Karoba ka cucu tuh. Ini tau sugi tali ni si di saping. Aja na talo to banasan ka kalau bangun ko to patama ka awi kunru paga itu aja pokoknya aku makada ulem mal di sini tali di sini sapi napata patama anak ta tapatama ni matut ta okoro
aja na tapak kamaja maka da ko ni tama bapak ya pa wajaran ni we gana tu pasti dekat lolongan. Iya. Jadi iya ko tulay. Ya mi ko de ni rulle lo ni macho. Tapi magala mo makaro bate ko di. Iya. Iya alhamdulillah pak angka to ko mani pak tau makalilya pak balu sapi pada angka sapi dia nakaroba. Ega. Dito ka ko. Iya. Ina tahu kunrula na itu kepada kasapi na dia nak karoma. Jadi betul kan nama saja itu Pudak bawa ni tahu itu maling sapi mo ko tu macawe mah kadali ni sapi ko na tahu waja. Pertama nak cidi. Mah gampang. Makiro. Jadi pasangnya jadi tausakan. Kemudian angka masalah madar dihadapi ia perlu palampu cede. Nomor di madari ko tong mali sapi suku maka kanja apa angka tu tau mali sapi makanja pokok na dega caca na dega gagana sisan na ipano yelli ni nantara ipadangkangi na pano yok ko sa debolay na lupa sa pinge na takko tak aga sana tak dakko aja na polo aja na maga ni makwero na palaba tau pandrita papike ya kerobang karena dia disebut dalam kondisi darurat. Iya, membetulkan bukan cacat, dia cuma patah karena kena musibah di saat itu. Angka aturan nah, selama ia rosa pinge hati-hati ki panoi. Ya pumikui palupa memang ni wai dena cocok, dena palabai. Jadi istilahnya cacatnya sakitnya itu tidak disengaja. Iya, betul kan ayah kibuaran ya leten no, ipalolok-lolok ni be magi na lena lupa lo bandreng. Natako mapan dia aja na nakepang dia na marigaga napalaba agama iya napalaba pendapat na roto pandetero iya mi ko kepame mangitane malay dia na cocok apa angka to gaga kanukun na saping itu tak paresay si bawo ya tu tak gatung apa maseka dua tu yoro tak gatung cidi de kamaga ga yoro tak gatung katu sapi de gaga yoro tak gatung monri dia na bading cacat itu sapi poki dia tu nawat di. Angkai palaba sapi ngagay. Ia nak naik katarat. Angka tu putih-putih cek dek matanda tapi dia nak buta. Wedding. Pak matanda tu ko sapi buta. Mau putih batu matanda. Biasa na podanga gurut taro makadaka. Agan ni tandre sapi ngi ko buti na sama gampang. Lolok bawa no pule bandre napa mo pataselang iya ko taselang ibuta ya tu iya ko dek to arti dia na buta tu jadi kator anu na sapi kemudian masarolak di masarolak di nareko iya ro tau makarobay gere isa pinda risesena tau natungkari sarolak di tapi iya ko mega kita mah na melomana mak gere na pitu atu tau mak gere itu yan na to ampay isuro po ima. Kamu po ima yaro? Kamu di tanray po ima. Kamu naman nagampa mo to po ima na isuro, po ima na tasuro gererang ni. Napahak ko imangi pakajaman na memang. Ang kami aturan na cek deo ko ageresang ni. Ajak lalo tagere isa pingi. Oko yolona sa pisibawan na. May kataw din naparatika yung ako makarobay tao. Napatatong sa pingin na sakira ng ako, napamadipong ako, napanagiri, ng kamero si na sa pingin tatawang ko si dapena, natin na bita. Jangan angkau menyiksa 2 kali binatang. Mugere ito ni, musilang ito ni. Ito natin na bita. Natin. Yan na ito nasa tao patareka, makada aja mugere kaduay. Di na ito na may malunra, daging na muanra, ito da sa pipure masilang. Iya, jadi aja nih. Ya makanya ko mani po imang tasuro man member to ni teripungi ko 2-3 sapi ko kada ripu mana ni jolo. Sisa pura pimuripu sisa lapa mana pinapaka magere. Di na nakita. Yang kedua, ya ridi melo magere tataro disunahkan. Ipalin na iro piso melo ipaki magere o kuyawana alonna iro sapi melo igere. Palin na ibangkung ko. Apa iya na roon ro deni tay sapinge bangkung. Pak hakikin na ito si tongan na parentana aja mo pitangi ito piso melo yung paki magere ko sa pingi. Kapwa ito'y manguk yulo na ulo na sa pingi na nasa piso na. Parabay ka! Aja, iya, dinawad din. Nalarang itu, kaida-kaida nito.
Masangi pisok ko. No? Iya. Pak iya di itu imang Mario lo ya Pak. Tara-tara bangku na to. Iya, ko bangku Pak Gerene mah demeto na paake. Imam Monri to manabi tamako ko macapa Iya, madari ta makundro-kundro bangku na. Pura lola runto tau magere karo ba dua bangku na paake na di samping. Pura ni nak geger na cia makan re nak demper ngin apa na lero ci de palanda pawita. De mo pa na metam. Iya, upasang ipu imang. Nih kamu ka pasaldo na masigi tadi. Nih ka. Talyang ibangkong po imang. Aja nako may maliki bangkong pasangi online. Ang katu bangkong makanja bolar ko buatan 5 bolar liang ini. Atau ang katu tu sulus atau Tramontina. Epdik kanja mana tuh Pak? Iya. Jadi ro bangkongnya rata-rata kita ku ro makanja isi di juta lebih layase. Iya. Talyang ya Pak ya ku ro ipake mak gere gangka talut tau deniasa. Iya, napa nih komalanda mu itan ra capak na nigat tamen re cicam minola na dati di bukuna. Iya, dene pak koling. Ko ya ro matara me mato na sabak namo tisu na ira to ko matara pinasile. Bangku Pak Gire me mato. Iya, boleh pabere jaji. Iyo pwede bangku ta ko si drape bangku Pak Gire tanya je bangku. Pera ya kibo bangku. Pera misitongan na lay model mi na jadi bangku. Garek ge ya kibo bangku garek ge mi anak kibo atau naruba mi manca di bangku. Lo pero bangku me matok zero karbon asana. Jadi itu tidak ada karbon. Jadi dia na mole ko nakan na idara. Iya, jadi makanya aja na po imam mali Pak kasi ko si di juta na imang mali pandiulo. Apalagi ko sa rogere na mimelo na wajar. Gag. Dena dapi masisay batungan na alini masigi enam maliangangi mancaji inventaris masjini tapi imangnya makataniwi ya kota tasil le imat tak tapalete lo kasiro imak baru ya ro mako man ya ro masigi enam mali deto na masuli to ko masigi kasi ko po imang masih sasa gitu apalagi ko ya tatarpa juta pa kato pa juta setengah apa ya ro waliro ya gasan masih penggabungan baja tanruk manang parewana 2 juta setengah. Jadi iyo po ko iya mo Pak berikannya tali balsana Tramontina cak garpue makamote ka masempo FDA si di juta lah makanja ni pa madu mo to makamu to himat anak ya anak mako ka na mo ji bayne ta macato ni masopi mace ode mako ka makunray ko maye mace ni mace ode cinampat tuh naceo deh. Jadi roh kong kagak sorok bani. Kemudian kato agago pasangangi makaraya komelo ki makaroba. Ia natama na ulas sulhijja isunnakan aja na tatokba aja na takelu. Nadapi waktu akarobang. Jadi ako tama di sulhijja namana saki me makaroba aja tatokba aja takelu. Jadi aku meki makalu atau ba memang dia sebelum tamat Zulhijjah capak na sul Ka'bah. Dia naharang isunnah kami. Berarti makruh hukumnya nareko mato baki si bawa makalu taruh ni gondrol lo malepe. Tapi engkau tahu tu tahu nasa waya cepi ku ama kakalilya ko dia kalu. Engkau mako tu ay patondo. Jadi kan makruh tu disunnahkan berarti kebalikannya makruh. Jadi nak kadapat sunnah, nade tajamai berarti makruh. Jadi itu pada kau masih kita. Ya kau aja atau kata palayolo kau tama itu sunnah. Tapi ya kau aja bio kata palayolo makruh. Jadi yang sange makruh dia nama dosa. Demi nalolongan ngapala sunnah. Tak paham ya? Jadi aku makan disunnahkan berarti aku mau jamai lolong aku apalan. Tapi ya kau demo jamai demo madosa. Demi tololo ngapala ayan na riyasa makruh. Dawahang ini Pak angka tahu nasa sunnah. Ya kau tanya sunnah bid'ah. Wah itu jadi masalah. Pak ya nakarana tu bid'ah naraka capana. Iya. Ya nakarana bid'ah tay. Kulu bid'ah kulu muda satu nabi lawa kulu bid'ah tidak lawa kulu dalati pinar. Kata naraka capana. Ya nakarana bid'ah naraka ya tu. Jadi sitongan na makruh itu kebalikan dari sunnah. Ya kau wajib kebalikannya haram. Nah, ya kau mubah tunggal. Deh itu makom itu jadi aja tanu maka dah pada ko agasan pada ko tumajin ne
disunnahkan membaca basmalah. Ya kok dia tak bismillah, dia talolo ngang apalan na bismillah, kama kiro makruh sanda. Pada bayi koto pura masa pajangi sama tu. Ya kok dia tak sampai sunnah, makruh. Apa sunnahnya sholat 4 rakaat? Makir, apa patan rakaat tu sampai sunnah imon rin isay. Siaga biasa di tajama. 2 di. Yolona subuh siaga. 2. Imon rin na subuh, degaga. Yolona loro. Apa? Engka to 2. Imon rin na loro. Apa to? Yolona asara. Apa? Yolona mangaribi 2. Imon rin na mangaribi 2 to. Yolona isa 2 to, imon rin na isa apa? Engka to 2 mana mi? 2 yolona mangaribi, 2 yolona isa, 2 imon rin na isa, 2 yolona subuh. Itu sampai sunnah minimalis. Gitu? Dia naman ikaga. Karena tuh, iya. Apa angka tuh hadis na Nabi man shalla 4 rakaat qabla wa ba'da dhuhri faqad haramul jasad ilana. Nigi tahu mas sampai sunnah patan raka yolona loroe, patan raka imon rin na loroe, na harangan ipong Allah Ta'ala nagis sa atinaraka wa takalena. Ya to si ko mas sampai sunnah patan raka yolona asarae, padai na rekomendre umrah ka cicang. Ya ko mas sampai sunnah patan raka na imon rin na isa, hadis sa ko Aisyah. Pada ko masampajang ipatan rakang pada malam Lailatul Qadar. Jadi itu sampai sunnah mon rina saya kota jami patan rakang pada nilainya ko pada tu 10 rakaat salat kita lakukan. Karena itu khairum min alfi sahrin. Iya. Jadi tapi upasangit ya sampai sunnah pa imon rina sampai para luwe aja nano ko masigi eta jama. Tutulik parang ni bawel lo bolata. Ko na bolata jama. Cuma iya rumah capak kalau lati bola na din na sampajang ay jama may banda ko masigi. Pak maga te gatau pak na ko latu ni bola na sai pajai. Den. Iya. Jadi magay makuye iya ro nabita na podangi sahabat la taj'al buyutakum maqabir. Nabita rumah kada. Pada ko di makada ni podangi kada la taj'al buyutakum maqabir. Aja mo panca jiki buruk long ni bolam. Mun roi bawa matin roman rede mun roi mas sampajang. Agar nasa nabita, nawiru buyutakum dikiratil Quran was salat. Paterangi wibolamu nasi boy baca Quran sampajang. Tanya sampajang perlu na masuk pak, sampajang sunnah. Jadi ro sampajang imon rina loro, tapi nila bolata. Bolata tajam. Supaya mak baraka ibolata nasaba non roi malaika tu boleh na reku yung sampajang, non roi malaika tu boleh ku yung ngaji, nalawi malaika, naturungi malaika tu. Iya masigi pak mak baraka ni. Dan ya ko masigi mana sama baraka. Maka tu nasaba nonri malaikat patuli nonri te masampaja. Jara tau kamu masigi den ajenne. Ya ji baraka na tu bola kami makalele. Ini kesetan Pak Maji nang katong maki gua kamera ilalang di WC. Iya, biasa nama koro tapi dito kapan aku beranti ya. Nah. Mak bola kamarana dapat hari WC ilalang. Padahal dia ko tama besi dia baca Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais. Tumilaw alin ro na ko jinengarwane si baji makunra jadi baca ro lupa ni jinge masuk tama di kamar ai. Maka dia kaja onron. Tulyok ko miro malo lisu de. Nasu po le besi lupa lo ko kamar ta ya na to tama si ko kamar lari si rewa de na de. Tulyok ko itu macam na to na tao na mega de na me matin ro matanna. Madari ni da samaran ri maga bali bolana na nasasay. Nasay kami manggi bali bola ako nalalo mamicu. Ini di alasan nate ali na maki gua alasan apa tahu na. Tapi dito kago ko di. Iya, tahindari. Tapi dito ya wakadalag gaya aja tarewa bongkaray kamarata. Aja iya palit ko kilala kamara mon royese tatatutubawan. Pagana kang idua palaca ang kapalaca ilalan na si bay saliwan na. Ya ko masuki talaca supaya aja nato ditabuka na sama ya ko tak buka ya tu non rijing itu tulima lodiso. Ya nato na mega tao nakanala sama kalilya. Iya. Sabak sitongan na makanya tu mata tarilo de meto gitu nang kana si bola kamara na WC na pa. WC bola aju jadi makabele monri. Makabela yo pwede makoko ade. Pasi garu-garu gitu. Ono to na mega rupa na lasa. Gitu. Tapi deto de nakarahara de. Ang kamiasa kada menjaga. Dito ko na tama na batero. Tati siya na tama siya. Tate pitu liwa. Ang kadokot. 19-10.
Maka dah kau nak walengi kesempatan tanya jawab 10 menit berarti pas tetepi itu Pak jadi. Jadi kemudian onak kerubah. Angka perlu sampaikan ni nah harangan ni pengulut ta iman kasapi malah sarogere Pak gere iko karubah. Dito kagak ko di? Ha? Jolo-jolo. Mesti lo palampurangi Palampurangi. Denawaddi malolongat dagi kedudukannya sebagai upah. Tapi waddi malolongat kedudukannya sebagai sedekah atau hadiah. Tabahan ya? Jadi aja tak kada ko talengi dagi sarogerena. Denawaddi. Na megato tu pakaroba makalele ulun na nalengi Pak gere. Tani aja ulun na tu tawana Pak gere. Tapi waddi sanala, tapi aja tak kada tawana Pak gere de. Nah harangan itu pandrite. Ya nasabak ya mau kada tawana Pak gere berarti gaji. Ya kok gaji nah harangan ni. Jadi teko balik akada alengi pas sidak ka Pak gere. Pan na melo talengi makanja, juku has na melo talengi makanja. Aja na ulun na buku mi tulun na. Ya mempai Pak gere nalenga Pak den ule masarai. Tahu makatokat di ya tutuli ulun na minalengi Pak gere. Juku hasna talengi tapi aja tak kada sarogerena akadaki hadiah atau sedekah kepada penyembelih. Apa aja tuh kumakadaki sarogere berarti gajinya nanya tuh nadena wading. Harangan. Kemudian karobaya tuh bagi pitu. Bagi pitu napa bagi telu. Apakah ko sapi kan? Kat pitu kita mah. Tak bagaimana ngijolo. Tapi iya nama raji-raji ko ya melo tapake. Apa ya kok ya pesantren yang makaroba? Ko mau Pak pesantren na guru tak Haji Fathudin Sukara aro talawe makaroba tuli pak ko memang iro. Pak biasa waktu ku mak guru atau pandita pole Aceh. Iya metode na podang sampai saat ini saya di Kulo masih tetap menggunakan metode itu. Makku ya. Angka pasal na biasa guru na podang maka dajak kamana sapi suku na karobate na sapi kepa mulengi. Maka kape kuyasa. Nah saya ko mak bagi karoba ko sinin na yero suku daging na sa pingero anggota tubuhnya patujui manang itero pitu tapi kuyasan jadi ako to pura masase lagi bisa se nimpu ilaga ni badulang talaga ipan na sa belah kanan langsung tabagi pitu daging na yero pan na sa belah kanan tabagi pitu tu ipan sa belah biona jiriolon na tabagi pitu toy kiri kanan tabagi pitu manang has juku has na tabagi pitu bau na tabagi pitu ate na tabagi pitu itak bagi pitu manang. Jadi ero tay pituero suku si di sapi na lolongat dagina. Mega to tau makaroba si sana sase dagina pasi pulungi. Nah pasi sana timbang. Nah pada bagi pitu mani angka na tau lolongat jamela, angka tau lolongat mamasa dagi makanja. Makomor ko may. De. Deto na maraji Pak, de na maraji. Yang penting mangatake. Maka dayan ang laga na pan na sa belakang. Langsung tasase memang di daging na. Ya bukun na deto na malada tu makada mesti pangkamana de. Daging na mo jolo. Napa ta bagi pitu memang ni. Ang kato tu bagi ruai. Makada ni kecil di bagian na ruai. Tawa na gari pangapay. Masalah tu iya tu. Namun iya tu pangapay matu lay galaceto linro na ko. Malay-malay daging ko. Di na di ka hata kecuali na lagi tahu ya ko pura di matu ta bagi pitu timbangi. Oh aseraki lo bagian nasi di tahu. Bagi telu ya terserah kilo. 3 kilo untuk tau makarobay, 3 kilo untuk pasidakah, 3 kilo untuk hadiah. Nah sama itu kalau dagi karoba tak bagi 2, tak bagi 3. Jadi wad dinala 1/3. Kecuali tau makaroba tinjak dina wad di. Mesti ya bagian mana. Nah, ya kumat tinjak kita karoba pak kata tau ketinjak. Iya. Akhirnya saya ketinjak makadai iya ko agak jaro bahasa. Aku kata misalnya makada. Iya ko uduk pamui ase ku ase ratong makaroba kak tinjak itu tinjak ko makare ko uduk pamui ase ratong makaroba kak jadi aku makare ko menri me ase matu iye meka makaroba tanya tinjak itu niat iya ko nalimui tero memang balu oto barak ko nalimui tayo oto ero matu insyaallah meka makaroba niat tu iya me ko makadaki ko nalitaw pada 7 tau ko makaroba kak tinjak itu tabahan ni iya ko itanray dalle enak atau me makaroba iya na tiasa tinja iya ko dedi tanra tanya tinja tapi namo de na tanra angka tu de na tanra tapi na pawi makada tinja makada wat tinja kan ni
Ya kota rale bola aku makaroba ka atinja itu nasaba napa winasar. Ya pokoknya napa winasar makana bami. Ya nalimu ite bola meka makaroba berarti niatnya tu tanya tinja bukan nasar. Ya miko makadai. Ya konal lita we pada 7 ta bola meka makaroba tinja ya tu. Agak bedana Pak. Iya ron nasi dia tepatan tu idale. Tapos talolongan nih. Iya roci dia tepatan tu makaraki. Iya kau dupamu ya saya ku meka makaroba niat. Ya meko makaraki ya kau dupamu pitu tong makaroba ka. Jadi ya ku 6 itu ngaserapi kulu 50 kilo. Nah dupa dia nakaroba lah seke apa kurang 50 kilo. Nah itu iya. Makaroba. Iya jadi itu beda cedek bawah tu cedek bawah. Iya pakade ko taralami boleh meka makaroba niatnya tu. Tapi ako makaraki, ako nalite, bola ko pada 7 juta makaroba ka. Ko talurato mi, asera pulo, nasera juta, naleng kurang ichi 2 juta, di nakaroba. Pa kurang ichi 2 juta. Yan na to ampay na bita, nateta we mega tinja. Di nata kita matinja, nakilorang. Tapi di nawat di mega tinja tawe na saba, onron nagarit makasilit tau seke. Makotong nga po adi. Ya ko lulusuk mi anak ko mapuasa, adi na lulusuk di napuasa. Saya kira ya na roba analiman ni jadi tunai. Enggak kami makutana. Iya, deto kan apa? Oh iya ka. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Iya. Hanya begini. Ada kemampuan suami istri. Iya. Kedua-duanya punya. Iya. Punya pendapatan. Iya. Apabila dia mau bertobat dan kedua-duanya mau masuk Iya. dengan ampuni. Iya. Iya, terima kasih. Maki. Saya ambil secara umumnya dulu. Kurban itu standar minimalnya adalah standar minimal ini bukan maksimal saya pakai. Standar minimalnya untuk 1 ekor kambing itu untuk 1 orang bisa mengikutkan 1 keluarga. Itu standar minimal. Untuk sapi, standar minimalnya adalah 7 orang, 7 nama yang masuk dalam sapi. Standar minimal. Tapi ia ko tulis semesang isi di sapi, boleh. Ia ko meki patame aleta, si babeneta, nasabak mampui, boleh. Jadi berkurban dengan istri, ikut juga suaminya, ikut juga misalnya anaknya, boleh. Ia ko bayi ini si balakai mampu, boleh. Tapi ia ko cidi ni mampu, lakai ta patama. Aja na bayi newe. Kecuali istri bernasar. Maka na bayi ko apa BPNS? Dia na marigaga. Lakain na tasurot tama, napatyo ibenena. Iya. Tabahan ya. Maka danaya pula di, iya cocok ni namoy ko mapula di tatato ko bayi ni dia mo caji lakai. Iya. Jadi yan na tunang kataw pandai tamakada karobana lakai untuk istri dan anak-anaknya bisa dia ikutkan. Tapi kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Makiro. Jadi lakai tanah pertama. Iya. Ya miro di janda ya aja nanti pertama laki kita pak mati. Iya. Kemudian yang terakhir, maga hukum na karoba tomatele. Maka dapat digaya karoba tomatele haram. De nawa dia karoba tomatele. Ya ko makaroba ki ini akan ya pala na loko tomatele wading. Ya ko tomate ni karoba de na wading. Nih. Tabahan nih. Demo patabahan nih. Iya. Ya jajalalon tomate to takaroba. Apa iya tuh ko tomatele makaroba sapingin ya tiya karoba tanya tomatele. Tabahan nih kak. Demo patabahan. Bicara taulisa oleh dia he. Jadi sapi miti ya karoba tanya tomate. Pak angkat tuh makaroba di ya karoba tomate. Dia nama di angkat tuh menre ko Facebook pak. Yang tahu pada memang jadi taruntuka ko Facebook angkat tahu maleco-leco ada nokio ko Facebook makada. Haram orang meninggal dikurbankan haram memang. Nah sapi nih ya karoba tanya tahu. Tapahan nih. Itu Pak Mega tuh Mega bita ko Facebook ko melo ini makaroba tayo mo ba mana? Pada mi rosare na so papangewang itu ko Facebook dak yamana na yan Pak Dopota nasang dinasa tidak sah kalau imam baju agak sana baju lengan pendek jadi imam jadi dinas sesampajangnya nareko waju ponco manca jima dak mana sani tahu memang panapas iya ko waju ponco 5 manca jima dana sa ko waju na pendre ko Facebook eta we mega ni wita komentar na nasa jaji maga ni rimangi mak baju ponco 5 dak ko tanya aja ni na ko katana jadi yero te mega makoko malecu-lecu ada hati-hati ya
Aji mubak kamay mato ko Facebook nang katabaca makada. Harang dito matewe ya karobang harame. Masa pingin niya tiyak karobat tanya to matewe. Tapahang Jadi wadi ka makarobat awe untuk diniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal. Ia ko pangulutai manta sapi. Kalau ada wasiatnya orang itu boleh dikorbankan selamanya. Makanya itu makokwai pa aki buah memang dia wasiat. Aki buah aki. Ya ko makaroba kito li anak tanah dapi ko kohe. Ko pole mate-mate ko nak baja sanga dia. Na nadapi waktu karoban nang kamodi mo masage na akarobang. Ya ko pura ditapau ya tu. De nak karobangi, de na marigaga. Ya pe ko nak karobangi diterima selamanya. Nasabak pura ni mancaji wasiat. Tapahan ni. Iya tapudang anak tamakorwa. Aja mo takadawa sama na bato melo mate. Na kenri melo dia tamate. Nada pak nama nabita maka antara 60-70 tahun nang kana ko dapin na pulo na tau ka pamuruna. Kato na mali mangangata ni man ni. Tapi itulah kalau mau denak kada matawa pinalay na tuo mo. Para tau malay kaluko na lati chat di na lati malolo na lati taruan na. Cuma ya di matawa iki di manita taja de na mo ki mati maloloy. Pasti mati matawa ki jaya na. Pak mega to mataw to likid salah mo pa. Ida upasang tapakan yaki bukot ta insyaallah. Apa dia tu nak kada matawa tay na law? De namo tu malolo na lato. Kemudian wasiat kang yona. Maka dah kau nak tahu wasiat kang yana ta. Tapudang yana ta. De na wadi. Layala dagina karobae nareko asan na tau matewe ipatama langsung mesti ya bagian mana. Dia dapat dialah. Ini punai pertamanya sanero asidah kamaran sedekah itu. Tapi ia ko asat tak tapatama tapi tania kan ni apalan nero karobata lako tau matewe wat ditala seperti kah. Tabahan ya. Jadi ro dagi karobae wat di mak beni. Namugang kasih tahu wat dito nareko bagiata mo. Dia mi ko tanya bagiata tak bagian ni. Aja na di malika seperti kami wat dialah. Ya ko melo ki ama ko serai kilo 2 kilo sita ngatala manasanya mah. Dia nalat biar alata. Enak panis sunnah kan gitu ya bagian daging karobai mamata dia nasu. Aja tak kaya nasuangan ni daripada mare-pare pasti de sunnah memang tiap bagian mamata. Apa wadi na balu? To kasi siya wadi balui. Wadi na balu pa. Maka macigaw to yan wali daging karoba lo balu ko pa balu basa. Dia na marigaga na pura ni tasidakang. Dia na marigaga aja gimana gorang iko pura ni talen. Dia na wadi tataro. Iya boleh. Iya mi ko ini melo balu dia dapat ding termasuk balulan na tu dia dapat dingi balut balulan na dagi karobai dia balulan na sapi karobai bembe karobai talamai sunnahnya tapi me kata mako ko na sapi ko ni dia apa di lama ustaz apa me kata pakai gune kata pandita makada wedding yang pati tanay ko balu iya ko to mak jamay na lele na may balu lele di bawah yang pati tanay ko to mak karobai ta mo balu kapalabay tapi iya ko iya mataray pendapat na to pandita aja mo balu apa ia tu bulu-bulu na tama situ nga pahala. Aja na mo balu ia tu bulu-bulu dagi ano nagasanat balulan na ilam nito. Tapi dia nagata na maluman ito makukwato. Bisa lalo ahayaleng karoko agasana karoko balulang. Anang kakaroko ito ana mo talumeter nang kalingato tember ay ilaw da kaya wan rima ko ito. Jadi ni sakira yana wasiat kangi mamagi-magi na pabarakay ko nga latala. Melodang pengak ke kama bicara ku makasara na tersinggung tadang pengika meraja. Jadi kemudian apa-apa yang kami sampaikan tagang kuliah ngi kedua teluat dia malkan tuh. Ya wadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat maghrib dan jamaah masjid Nurut Tarbiyah Baranti yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ipake gunay watut tak cinampa palawangan na mangaribi isah iya ko biasan na dinaganda si jang biasanya ko waktu antara maghrib dengan isya narima ko na naro makanja kapak ko ibagi dua waktu Pak Budi nomor sidi iya jolo macarama yang kedua walingi kesempatan matu sekitar 10 menit angka kang memelo makutana di seputar masalah-masalah imma gini yang ke ubahas matu Yarega angka persoalan-persoalan metak kutanang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan
ya pe ko bisa bali bi insyaallah ko jawab ya ko de bisa ngi lewat pak napawita kita tentang masalah dalilnya makro. Jadi Bapak Ibu sekalian, nasabah detoga ga tema judul ya enggak maka dah koi bahas jadi ya manibawa ngagi lagi upau sama kira iya jadi detoga ga reke maka dah koi bahas jadi tapi iya ko to bicara pakasibiang angka ibadah macawe-cawe maraja-raja matandre kedudukanna maraja palanna na puji po Allah Ta'ala macawe-cawe ya ibadah ero iya naritu ibadah pelaksanaan ibadah kurban iya karobaya macawe nasaba makokwa ulas sul Ka'bah tama ni 9 sul Ka'bah bahkan mungkin 10 malam ini jadi dena nagan siulap waktu tapas sadi-sadi aleta untuk makarobah tapi iya ro karobaya pa upasangi angka moci di taupan rita makada wajib yan narito alena pangulutta Abu Hanifah nangga iya ro karobay wajib na sabab makkaday na bitta iya ko angka tau mampu makaroba dan nakoroba podangi ya tutawi aja na nakdaperi bolana po Allah Ta'ala jadi makuiro bahasana ro iya ko basa kasara ipake makkaday ko ang kadui mo na de mo karoba jaban na mulo masigi iya ro basa kasara na apa makkaday na bitta walam yakraban na musallana suruh ya tutawi aja na nakdaperi masigi jadi aku mampu ki makaroba na den atau makaroba na malada na bacci po Allah Ta'ala siaga rata-rata ko may baranti ko makaroba ito si biasanya 2 juta sitang nga pa di 2 juta sitang na nanduk pa manamuki ka pangase gitu nya magalung malum itu karoba ya Pak ang kacinde aturan-aturan nah rilalan nagamay. Dia na mereka ko kalabangan saya bahasakan seringan mungkin. Nomor sidi iar olok-kolok melo iya karobang usaha kang isuku. Iya sange suku dia na cacat. Apa iya sange cacat yatta may cacat tu nomor sidi malasa. Dia na wending. Ang kami tu sapi malasa tu ampai doktor hewangi na pares sama pokoknya. Apa ya tu doktor Pak? Ya si itu doktor hewangi na doktor tahu. Mace itu doktor hewangi na doktor tahu. Apa ya kau doktor tahu na tanay muki maka da aga kaluhata. Kata la rumah sakit apa ya tu na tanayang maga agata pandi pada doktor podan ni maka da mako ya doktor hewangi dia kan aku tanangyo ko sa pingi maka da agamu mapandi. Jadi ya si doktor hewangi itu na sabah ya si pandisangan na sehat. Nomor 2 makui aji sapa ya aja na iya madokoy doon rupa to saping angka sapi madoko angka manipi-nipi mi aja tak kada ay madoko de angka to sapi manipi itu sapi madoko matanram majure tanran onron na bukun na sinin na bukun na to majure napa lewar na bulu-bulun na okoro tujun na buku madoko ya to yo poko de to na lewar na de to na malala majure manipi-nipi to mi hade na marigaga tapi maka de guru teje sapi doko magampay tanray iya na 5 tatlo na talo maka na madoko cik di mi maka na de madoko ya tu aja na mega bicara mo pa iya ro na ladasa to pada kemudian poki dia na wending tamay cacat kepang tamati cacat buta tamati cacat poloy tanru na tamati cacat ang katalo ya pangewang dia na sa maturo to pada nomor sidi sapi pura itando sabay sang itando to lay batu ingat nanapay patamay tulo nomor 2 sapi sope do chilina katu sapi madari pura matumpu na lay tanro na sope kemudian yang ketiga sapi pura ica makura ni makukuha maca sapi di riolo mi angka pakai cak udah pimo pay asa pingi pakai beca jadi kega na magi na pangewangi angka makada iya ro sapi pura ita do dena wa dipake na sabat termasuk icacat apa isakbo ingat na angka to makada de lay jinak kami jadi na marigaga kana palaba inga to de na palaba kira-kira kega di tasapakati
Kaya kata sa dingi di manitan ra itu batungan na iya maga pakilorot ta makala iya ko iya. Iya na pura tak doy na salah-salangnya. To pada anak goro ingat nada janji ko mana tu goro iya. Nah, iya na tu na din na palaba iya. Yo poko makada lagi na kami. Tapi angka aga-aga iya ko pak kita mata salah-salang. Tapi napalaba na bitta. Kaya ka sa pipura ilasa. Yang sudah dikabiri dibolehkan. Nah, tapahang ya? Bahkan makada nabita, binatang yang sudah dikabiri, itu dagingnya lembut. Betul kan maromo dagingnya sa pinggir ko pura ilasa. Itu napalaba ya karobang. Betul kan hukum agama membolehkan. Napa itu sapi ya karobang, sapi lay sapi bira pada hukumnya di kabedana. Kakama makada dia karoba sapi birang hade, napalaba nabita. Cuma iri di ko sapi bira tahu kisah di makada matampu kay. Padahal iya ko hukum piki ya. Iya na de to niris sa makada matampu ya sapi ngi iya ko yakin makada de natampu. Na igere tako isa se maninapang kana na pita. Halala yan re to anak. Nasaba macio yo ko indo na igere. Makito ko piki. Ni napalaba gamay. Cuma iya miro di kapan nasaba de na to mabiasa wah. Magire-gire tiga roh itu tapi pada napalaba gamay maka yang ketika indonya disembeli pasti anaknya juga ikut tersembeli nasaba ya namate indo mati itu anak makoti hukum na agama kopiki napalaba salama de nirisem maka matampu kecuali tiseme maka matampu na paigere masalah itu itu pahamnya jadi sapi bira pada kedudukannya dalam kurban nikah bedana. Iya ro perlu tapaham. Iya ko saping pitu asam. Denak kada pitu tahu. Pitu asam. Dena wa dilebih. Wa di mau kurang. Kakama sapi telu mitau asam na patama. Dena mari gagal. Tapi dena wa dilebih pitu maksimal na. Asam. Tapi wa di ganda tahu 50 tama si de sapi. Wa di 50 tahu tama pa si de sapi. Cuma pitu mi asam. Jadi peko carana. Nabita ko makarobay dua tu bembe nagere. Nomor si dia ro bembe nagere agan asam. Ia bembe wakarobangi untuk aleku, diriku, istri dan anak-anakku. Kemudian yang kedua, maka kambing ini saya kurbankan untuk seluruh umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi dua nagere nabita. Tak kadingero nak bahasa aku pamulangi. Maka kambing ini saya kurbankan untuk diriku, istri, dan anak-anakku. Siaga ni rotok tama? Ang kakamataw ko baranti si rabay nena. 12 anak na. Ako si rabay nena na 12 anak na. Berarti siya kami man 20 ni si ditambah-tambah lena 22. Jadi iya ko makaroba kipa tapakiro. Kode na mampu baineta makaroba si ba anak ta. Akadabani iya karoba ko sa pingewe untuk aleku, istri dan anak-anakku. Jadi ya roi di asat tatamay yasangi sunnah ainiyah. Ya ro anak ta si baba baineta yasangi sunnah kipayah. Macio mi okkolakaina. Makanya di ibu-ibu aja nasat tatapatama makaroba asan na lakaita. Iya lakaita tapatama alena papacyoki si bawa anak tak. Dini tak kumanang akadabani diriku, aleku, baineku, naniya sinin na bija-bijakku. Selesai. Iya ko 12 anak tak di baineta ka 10 talo nih. Tambah di 10 pa. Kaya makiro. Dini na coco itak kumanang. Ambo upa, indo upa, laupa. Ada na coco. Okoro. Jadi itu si dia saping pitu asam. Tapi dia na pitu tahu. Pitu mi asam wat ditama. Yero kasi di asam wat di pacio tahu tapi nanio nania kami mapacio ni na pacio. Baine na si bawa anak na sama makoro na bitta ko magere karobay ko ulak karobay. Maka ini kambing saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Iya ko yaro me tacio ditacurin. Nah, yan naroon kapalabay. Jadi itu caranya memahami itu. Jadi tapi ya kung katau makadai. Ya lau masasi di saping, makanja. Kota masagi si di saping. Pacu pertama niya anak tatosan na patama to ni baineta. Tamas lagi si di saping makanja. Risese na tau mampu
Ang katuto to makaroba na saya may kasapay sa pika minang masuli. Nasapa niya tataluratu juta. Ci dinagere ay ako ya aja na. Aja na. Makanja sa ko makanja sa pingi. Tapi tasapay ro sa pingi makanja may mo to sa bali makanja pali masuli 30 juta. Daripada ro taluratu juta tali. Yan na ro 30 juta tali. Tapi tali 10. Ito, taluratu mato. Apa ya ko yero cidi sapi tali na 300 juta na patakarobang na ito karobay siaga egan na bulun na sa pinge seko to apalan na kaya kami ga bulun na sa pinge cidi na ya 10 kamay ka 10 ito na pada mo 300 juta magani mega topi na gina ya to 10 na ya to cidi iya makada na mo cidi to tanak na to 300 juta na pamalmal di ko sapi 10 sapi bali 300 mato juta ina tatay mata na to 10 sapi na ya to makiro na pari ko to mabila bulu-bulu ina mega bulu-bulu na to 10 na to cidi berarti mega palan na maku itu jadi dia aja tak kada iya na masulila dai walitanya soli na sapa iya ro kumakasi bengi makadawa iya may gapalan na tatala ni o ko baranti cidi tagere o ko tangkoli cidi tilorapa cidi sapanya ro kampung makurang itaw makaroba tatini lo corona gere itaw may dagi karobata luar biasa pahalanya itu risesena taw sugi apa iya di taw sugi pa aja na talo ka cucu mak dengi ko teta to ka cidi asawi taw sugi pasikin karoba ka cucu to ini taw sugi tali ni si di saping aja na talo to banasan ka kalau bangun ko to atama ka awi kunru paga itu aja pokoknya aku makada ulem mal di sini tali di sini sapi napatapatama anak tapatama ni matut ta okoro aja na tapak kamaja makada ko ni tama bapak ya pa wajaran ni gana tu pasti dekat lolongan jadi iya ko tulay mi ko ni rulle lo ni macho tapi magala mo makaro bate ko di alhamdulillah Pak angka to ko mani Pak tau makalilya Pak balu sapi pada kasapi dia nakaroba ga Dito ka ko ina tahu kunrula na itu kepada kasapi na dia nakaroba jadi betul na mana saja itu pudak bawa ni tahu itu maling sapi mo ko tumacabe makadali ni sapi ko na tahu mo aja patama na cidi ka magampang makiro jadi pasannya jadi tausakan kemudian angka masalah madar dihadapi ia perlu palam pucede nomor di madari ko to mal di sapi suku maka kanja apa angka tu tau mal di sapi makanja pokok na dega caca na dega gagana sisan na ipano yelini nantara ipadangkangi na pano yo ko sa debolay na lupa sa pinge na takko tak ada sana tak dakko aja na polo aja na maga ni makwero na palaba tau pandrita papike ya karobang karena dia disebut dalam kondisi darurat membetulkan bukan cacat dia cuma patah karena kena musibah di saat itu angka aturan na salama iya rosa pinge hati-hati ki panoi ya pumiko ipalupa memang ni wai dena cocok dena palabay jadi istilahnya cacatnya sakitnya itu tidak disengaja betul kan ayah kibuaran niya leten no ipalolo-lolo niya be magi na lena lupa lo bandreng natako mapan dia aja na nakepa dia na marigaga napalaba agama napalaba pendapat na roto pandetero mi ko kepa memang itanen malay dia na cocok apa angka to gaga kanukun na sa pinge itu taparesay si bawa ya tu tak gatung apa masih kadua tu yoro tak gatung cidi deka maga ga yoro tak gatung katu sapi deka ga yoro tak gatung monri dia na wading cacat itu sapi poki dia tu na wading angkai palaba sapi ngaga ia nak naik katarat angka tu putih-putih cek dek matanda tapi dia na buta wading pak matanda tu ko sapi buta mau putih batu matanda biasa na podanga gurut taro makadaka agan ni tanre sa pingi kubuti na sa magampang lolo bawa no pule ban rena pa mo pataselang iya ko taselang ibuta ya tu iya ko de to wati de na buta tu jadi kato ano na sa pingi kemudian masarolak di masarolak di nareko iya ro tau makarobay gere isa pinda risesena tau natungkari
Suruh lebih. Tapi ya pemega kita mah, na melo mana mak gere, na pitu atau tahu mak gere. Itu? Ya na tu ampai isuruh pu imang. Kamu gi pu imang ya? Kamu? Di utan rei pu imang. Kamu? Nama gampang tu pu imang na isuruh, pu imang na tasuruh gere rangi. Napahak ko imangnya pakai zaman na memang. Ang kami aturan na cek deo ko agere sangi. Ajak lalo tagere isa pingi o ko yolona sa pisibawan na. May kataw din na paratika yung ko makarobay tao. Napatatong isa pingi na sakira ngoko, napamadipong ngoko, napanagere, nang kamero si na sa pingi tatong ko si dapena, naten na bita. Jangan angkau menyiksa 2 kali binatang. Mugere ito ni, musilang ito ni. Ito naten na bita, naten. Yan na nasa tao patareka ay makada aja mugere kaduay. Dia na tuname malunra daging namuan ray ito da sa pipure masila. Jadi aja nih. Ya makanya ko mani po imang tasuro man member to ni teripungi ko 2 3 sapi ko kada ripu mana ni jolo. Sisa pura pimuripu sisa lapa mana pinapaka magere. Dia na nakita. Yang kedua, ya ridi melo magere tataro disunahkan. Ipalin na iro piso melo ipake magere o kuyawana alonna iro sapi melo igere. Palin na bangkung ko. Apa iya na roon ro deni tay sa pinge bangkung. Pak hakikin na ito sitongan na parentana aja mo pitangi ito piso melo yung pake magere ko sa pinge. Kapag ito'y manguk yulo na ulo na sa pinge na nasa piso na. Para aja, dinawad din. Nalarang ito, kaida-kaida nito. Masangi piso ko. No? Pak iya di itu imangi mariolo ya Pak, tara-tara bangku na to. Ko bangku Pak Gerene mah dene to na pake. Imam Monri to manabi tamako pa macapa madari ta makundru-kundru bangku na. Pura lola runtu tau magere karo 2 bangku na pake na ci di sapi. Pura ni nak geger na cia makan re nak demper ngin apa na lero ci de palanda pawita. De mo pa na metam. Upasang ipu imang. Ni kay kamo ka pasaldo na masigi tadi. Ni kay ka. Talyang ibangkong po imang. Aja nako may maliki bangkong pasangi online. Ang katu bangkong makanja bolar ko buatan 5 bolar liang ni. Atau ang katu tu sulus atau Tramontina. Epdik kanja mana tu Pak. Jadi ro bangkongnya rata-rata kita ko ro makanja si 2 juta lebih layase. Talyang ya Pak ya ko ro ipake magere gangka talut tau deniasa. Napa ni komalanda mo itan ra capak na nigat tamen re cicam minola na dati di bukuna. Dene pakuling. Ko yaro matara me mato na sawa na mo tisu na ira to ko matara pinasile. Bangku Pak Gire me mato. Boleh pabere jaji. Iyo pwede bangku ta ko si drape bangku Pak Gire tanya je bangkung. Pera ya kibo bangkung. Pera misitongan na lay model minanca di bangkung. Garek ge yaki bangkung garek ge mi anak ibu atau naruba mi manca di bangkung. Lo pero bangkung mi matok zero karbon na sana. Jadi itu tidak ada karbon. Jadi dia na mole ko nakan na idara. Jadi makanya aja na po imam mali pa kasi ko si di juta na imang mali. Pandiulo. Apalagi ko sa rogere na mimelo na wajar. Gag. Dena dapi masisay batungan na. Alini masigi enam maliangangi mancaji inventaris masjini tapi imangnya makataniwi ya kota tasil le imat tak tapalete lo kasiro imak baru ya ro mako man ya ro masigi enam mali deto na masuli to ko masigi kasi ko pu imang masih sasa gitu apalagi ko ya tatarpa juta pa kato pa juta ka juta setengah apa ya ro waliro ya gasan masih penggabungan baja tanruk manang parewana 2 juta setengah. Jadi iyo po ko iya mo Pak berikannya tali balsa na Tramontina cak garpue makamotoy ka masempo FDA si di juta lah makanja ni pa madu-madu pa mo to makamoto himat ngananak tayo na makuka na mo bayne ta macha to ni masopi mache ode mako ka makunray ko maye macha ni mache ode Cinampat tu na ceo deh. Jadi roh kong kaga sorok bani. Kemudian engkato
agagaw pasangangi makaraya komelo ki makaroba iya natama na ulas Sulhijjah isunnakan aja na tato ba aja na takelu nadapi waktu akarobang jadi ako tama di Sulhijjah namana saki me makaroba aja tato ba aja takelu jadi ako meki matoba meki makalu atau ba memang di sebelum tama Sulhijjah capak na sulka ba dia naharang isunnakan mi berarti makruh hukumnya nareko mato baki si bawa makalu taro ni gondrolo malepo tapi kato tu tau nasa waya cepi ku ama kakalilya ko dia kalu ngata mako tu wae patondo-tondo wae jadi kan makruh to disunnahkan berarti kebalikannya makruh nah, jadi nak kadapat sunnah ngade tajamai berarti makruh jadi itu pada koy masih kita ya ko aja atau kata palayolo ko tama itu sunnah tapi ya ko aja bio kata palayolo makruh jadi yang sange makruh dia nama dosa demi nalolongan ngapala sunnah tapahang ya jadi aku makanya disunnahkan berarti aku mau jamai lolong aku apalan tapi ya ko demu jamai demu madosa demi to lolongan ngapalan nah yana riasa makruh tapahang ini pak angkat tahu nasa sunnah ya kok tanya sunnah bid'ah. Wah, itu jadi masalah. Pak ya nakarana tuh bid'ah, neraka capana. Iya, ya nakarana bid'ah teh. Kullu bid'ah kullu muda satu nabi lawa kullu bid'ah tidak lawa kullu dalati pinar. Kata neraka capana. Ya nakarana bid'ah, neraka ya tuh. Jadi sitongan makruh itu kebalikan dari sunnah. Ya kok wajib kebalikannya haram. Nah, ya kok mubah tunggal. Deh itu makom itu. Jadi aja tanu makada pada ko agasan pada kutu majinnya disunnahkan membaca basmalah. Ya kok dia tak bismillah. Dia tak lolongan apalan na bismillah. Kan makiro makruh sana. Pada bayi kutu pura masa pajangi sama tu. Ya kok dia tak sampai sunnah makruh. Apa sunnahnya sholat 4 rakaat. Makiro apa 4 rakaat tu sampai sunnah imon rina isah. Siaga biasa di tajama. 2 di yolona subuh siaga. 2 imon rina subuh degaga yolona loro apa engka to 2 ya imon rina loro apa to yolona asara apa yolona mangaribi 2 imon rina mangaribi 2 to yolona isa 2 to imon rina isa apa engka to 2 mana nih 2 yolona mangaribi 2 yolona isa 2 imon rina isa 2 yolona subuh yaitu sampai sunnah minimalis. Gitu, dia nama dikagak karena tuh iya apa angkat tuh hadis na nabi man sholla 4 rakaat qabla ba'da dhuhri faqad haramul jasad ilana nigi tahu mas sampai sunnah 4 rakaat yolona loroe 4 rakaat ngi monrina loroe nah harangan ipo Allah taala nagis saat neraka wa takalena ya to si ko mas sampai sunnah 4 rakaat yolona asara pada na rekomend umrah ka cicam ya ko mas sampai sunnah 4 rakaat ngi monrina isa hadis aku Aisyah pada kumas sampajang 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Jadi itu sampaja sunnah mondrina saya kota jami 4 rakaat pada nilainya ko pada tu 10 rakaat salat kita lakukan. Karena itu khairum min alfi sahrin. Iya. Jadi tapi upasangi ya sampaja sunnah Pak imondrina sampaja para lue aja nano ko masigi eta jama. Kutulik perang ni bawe lo bolata. Kuna bolata jama. Cuma iya rumah capak kalau leti bola nanti nana sampajang aja mami pada ko masigi. Pak maga tega tahu Pak nak letu di bola nana saya pajai. Iya. Jadi magai makuye iya ro nabita napodangi sahabat la taj'al buyutakum maqabir. Nabita rumah kada. Pada ko di makada ni podangi kada la taj'al buyutakum maqabir. Aja mo panca jiki buruk long ni bolam. Monroi bawa matin roman rede monroi mas sampajang. Agar nasa nabita nawiru buyutakum dikiratil Quran wassalam. Paterangi wi bolamu nasi boy baca Quran sampajang. Tanya sampajang perlu ro na masuk Pak sampajang sunnah. Jadi ro sampajang imonrina loro tapi nilo bolata. Bolata tajam supaya mak baraka ibolata nasaba nonroi malaikat tu boleh nareku yung lima sampajang nonroi malaikat tu boleh ku yung lima ngaji nalawi malaikat naturungi malaikat tu. Iya masigi Pak mak baraka ni. Dan ya ko masigi mana sama baraka. Maka tu nasaba nonroi malaikat patuli nonroi te masampaja. Jara tau kama masigi den ajenne. Ya ji baraka meto tu bola tapi makalele.
Ini kesetan, Pak Maji nang katong maki gua kamera ilalang di WC. Iya, biasa nama koro tapi dito kapan aku beranti ya. Mak bola kamarana dapat hari WC ilalang. Padahal dia aku tama WC dia baca. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tumilaw alinro na ko jinengar wane si baji makunra jadi baca lupa ni jinge masuk tama di kamar. Makanya kan ja onron. Tulyok ko miro malo lisu deh. Nasu po le WC lupa lo ko kamar ta ya na to tama si ko kamar lari si rewa de na de. Tulyok ko itu macam na to na tao na mega de na me matin romatan na. Madar hinya da samaran dari maga bali bolana na nasasay. Nasay kami manggi bali bola ako na lalo mamicu. Ini di alasan na tayali na maki gua alasan apa tahu na. Tapi dito kagak ko di. Iya, terhindari. Tapi dito ya wakadalag gaya aja tarewa bongkar kamarata. Aja iya palit ko kilala kamara emon royese tata tutup bawan. Pagana kang dua palaca ang kapalaca ilalan na si bay saliwan na. Ya ko masuki talaca supaya aja nato ditabuka na sama ya ko tak buka ya tu non rijing itu tulima lodiso. Ya nato na mega tao nakanala sama kalilya. Iya. Sebab sitongan na makanya tuh mata tario de meto gitu nang kana si bola kamara na WC na Pak. WC anu bola aju jadi makabele monri. Makabela yo pwede makoko ade. Pasi garu-garu gitu. Ono to na mega rupa na lasa. Gitu. Tapi deto de nakadahara de ang kamiasa kada menjaga. Dito kana tama na betul. Tati siya na tama siya. Tate pitu liwa. Ang kadokot 19:10 maka nakaon na walengi kesempatan tanya jawab 10 menit berarti pas tepi itu Pak jadi kemudian onak kerubah angka perlu sampaikan ni naharangan ni pangulut ta iman kasapi malah sarogere Pak gere iko karubah. Dito kagak ko di. Jolo-jolo. Mesti lo palampurangi Palampurangi. Dena waddi malolonga dagi kedudukannya sebagai upah. Tapi waddi malolonga kedudukannya sebagai sedekah atau hadiah. Tapahang ya? Jadi aja takada ko talengi dagi sarogerena. Dena waddi. Na mega to tu pakaroba makalele ulun na nalengi pagere. Tani aja ulun na tu tawana pagere. Tapi waddi sanala, tapi aja tak ada tawana Pak Gere de. Nah harangan itu pandrite. Ya nasabah yang mau kada tawana Pak Gere berarti gaji. Ya kok gaji nah harangan ni. Jadi teko balik. Akada alengi pas sidak ka Pak Gere. Pan na melo talengi makanja. Juku has na melo talengi makanja. Aja na ulun na. Nabuko miya tulun na. Yan pa Pak Gere. Nalenga pa din uli masaray. Tahu makatokat. Di iya tutuli ulun na minalengi Pak Gere. Juku hasna talengi tapi aja tak ada sarogerena akadaki hadiah atau sedekah kepada penyembeli. Apa aja tuh kumakadaki sarogere berarti gajinya nanya tuh nadena wading. Harangan. Kemudian karobaya tuh bagi pitu napa bagi telu. Apakah ko sapi kan? Kat pitu kita mah. Tak bagaimana ngijolo. Tapi iya namara jira jiku ya melo tapake. Apa ya kok ya pesantren yang makaroba? Ko mau Pak pesantren na guru ta kaya jipat hudin sukara aro talawe makaroba tuli pak ko memang iro. Pak biasa waktu ku guru ta atau pandita pole Aceh. Iya metode na podang sampai saat ini saya di Kulo masih tetap menggunakan metode itu. Maku ya. Angka pasal na biasa guru ta na podang maka dajak kamana sapi suku na karobate na sapi kepa mulengi. Maka kape kuyasa. Nah saya ko bagi karoba ko sinin na yero suku daging na sa pingero anggota tubuhnya patujui manang itero pitu tapi kuyasan jadi ako to pura masase lagi bisa se nimpo ilaga ni badulang talaga ipan na sa belakanan langsung tabagi pitu daging na yero pan na sa belakanan tabagi pitu tu ipan sa belabio na jiriolon na tabagi pitu to kiri kanan tabagi pitu manang has juku has na tabagi pitu bau na tabagi pitu ate na tabagi pitu itak bagi pitu manang. Jadi ero tay pituero suku si di sapi na lolongat daging na. Mega to tau makaroba si sana sase daging na pasipulungi. Na pasisa na timbang. Na panabagi pitu mani angka na tau lolongat jamela, angka tau lolongat mamasa daging makanja. Makumor ko may.
deh. Iya, dia tuh nama regi pak, dia nama regi. Yang penting mengatakan maka dia nan lega na panas sebelah kanan. Langsung tasase memang di dagingna. Ya bukun na dia tuh nama lah, dia tuh maka mesti pangkemana deh. Dagingna mau jolok, ngapa tak bagi pitu memang nih? Angkat tuh bagian ruai. Maka ni kecil di bagian negara ruai, tawa negara pangapai. Masalah tuh iya tuh. Namun ya tuh pangapai matu legal ceto linro nako male daging ko. Di naman di ka hata kecuali na lagi tahu ya ko pura di matu tabagi pitu timbangi. Oh asera kilo bagian nasi di tahu. Tabagi telu ya tuh asera kilo. 3 kilo untuk tahu makaroba 3 kilo untuk pasidakah 3 kilo untuk hadiah. Nah sama itu ko dagi karoba tak bagi 2. Tak bagi 3. Jadi wat dinala sepertiga. Kecuali tahu makaroba tinjai di nawat di. Mesti ya bagaimana? Nah, ya ko matinja kita karoba pak kata tahu ketinja. Iya. Akhirnya saya ketinja maka deh iya ko agak jaro bahasa. Aku kata misalnya maka dah. Iya ko uduk pamui ase rato. Maka roba kak tinja itu. Nah, tinja. Ko maka deh ko uduk pamui ase rato maka roba kak. Jadi aku maka deh ko menri me ase matu iye. Meka maka roba tanya tinja itu niat. Ya kuna limu ite memang balu oto barak ni kuna limu tayo oto ya romato insyaallah mereka makan roba niat tu ya miko makadaki ya kuna lili tahu ya pada 7 tau ko makan roba kak tinja itu tabahan ni ya ko itan rai dalle enak atau me makan roba ya nanti ya tinja ya ko dedi tanra tanya tinja tapi namo de na tanra angkat tu de na tanra tapi na pawi makada tinja makada wat tinja kan ni ya kota rale bola aku maka lo baka atinja itu nasaba napa winasar ya pokoknya napa winasar maka bami ya nalimu ite bola meka maka roba berarti niatnya tu tanya tinja bukan nasar ya miko maka dai ya konal lita we pada 7 ta bola meka maka roba tinja ya tu agak beda pak iya ron nasi dia tepatan tu idale tapat lolongan nih iya roci dia tepatan tu maka daki ya kau dupamu ya se ku meka maka roba niat ya meko makaraki ya kudu pamui pitu tong makaroba kak jadi ya ko 6 itu ngaserapi kulo 50 kilo na dupa dia nakaroba seke apa kurang 50 kilo nah itu iya makaroba iya jadi itu beda cedek bawah iya maka dia ko taralami boleh meka makaroba niatnya tuh tapi aku makaraki ko nalite bola ko pada 7 ta makaroba kak ya ko 300 mi asera 10 na sera juta leleng kurang 2 juta dia nakaroba Pak kurang 2 juta. Yan na to ampay na bita, nateta we mega tinja. Dia nata kita matinja, nakilorang. Tapi dia nawat di mega tinja tawe na saba, onron na garit makasilit taw seke. Makotong nga po adi. Ya ko lulusuk mi anak ko mapuasa, adi na lulusuk din na puasa. Saya kira yan na roba analiman ni Jede Watunay. Hingga kami makutana. Iya, dito ka apa? Oh iya ka. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Iya. Hanya begini. Ada kemampuan suami istri. Iya. Kedua-duanya punya. Iya. Punya pendapatan. Iya. Apabila dia mau bertobat dan kedua-duanya mau masuk. Iya. Dengan ampuni. Iya. Iya, terima kasih. Maki, saya ambil secara umumnya dulu. Kurban itu standar minimalnya adalah standar minimal ini, bukan maksimal saya pakai. Standar minimalnya untuk 1 ekor kambing itu untuk 1 orang bisa mengikutkan 1 keluarga. Itu standar minimal. Untuk sapi, standar minimalnya adalah 7 orang, 7 nama yang masuk dalam sapi. Standar minimal. Tapi ia ko tulis semesang isi di sapi, boleh. Ya komeki patame aleta si babeneta nasabak mampui boleh. Jadi berkurban dengan istri ikut juga suaminya ikut juga misalnya anaknya boleh. Ya ko baine misi balakai mampu boleh. Tapi ya ko cidi ni mampu lakai ta patama. Aja na baine. Kecuali istri bernasar. Maka na baine ko apo BPNS. Dia na marigaga. Lakai na tasurot tama na pacho ibenena. Iya. Tabahan ya. Maka dana ya boleh iya cocok ni namoi ko mapula di tatato ko baine demo cajilah kai. Iya, jadi na tunang kataw pandai maka dah karobana lakai untuk istri dan anak-anaknya bisa dia ikutkan. Tapi kurbannya istri itu hanya untuk dirinya.
Mapiro jadi laki tanah pertama. Iya. Ya miro di janda ya aja nanti pertama laki kita pak mati. Iya. Kemudian yang terakhir, maga hukum na karoba tomatele. Maka dapat digaya karoba tomatele haram. De na wadi karoba tomatele. Ya ko makaroba ki ini akan ya pala na loko tomatele wadi. Ya ko tomate ni karoba de na wadi. Nih, tabahan nih. Demo tabahan nih. Iya. Ya jajalan tomate to takaroba. Apa iya tuh ko tomatele makaroba sapingin ya tiya karoba tanya tomatele. Tapahan nih kak? Demo tabahan nih. Bicara taulisa oleh dia he. Jadi sapi miti ya karoba tanya tomate. Pak kata to makaroba di ya karoba tomate. Dia nama di angkat tuh menre ko Facebook pak. Yang tahu pada memang jadi taruntuka ko Facebook angkat tahu maleco-leco ada nokio ko Facebook makada. Haram orang meninggal dikurbankan haram memang nah sapi nih ya karoba tanya tahu. Tapahan nih. Itu Pak Mega tuh, Mega bita ko Facebook ko melo ini makaroba tayo mo ba mana? Pada miro sari na so papangewangi to ko Facebook da kiyamanan na yan Pak Dopota nasa dinasa tidak sah kalau imam baju agak sana baju lengan pendek jadi imam. Jadi dinas sasampajangnya na reko waju ponco manca jima da ko mana sani tahu memang panapas. Iya ko waju ponco lima manca jima dana sa ko waju na pendra ko Facebook eta mega ni wita komentar na nasa jaji maga ni rimangi mak baju ponco lima da ko tanya aja ni na koro katana jadi ru te mega mak ko malecu-lecu ada hati-hati ya jaji mumba kamai ma to ko Facebook nang kata baca maka haram ni to matewe ya karobang haram masa pingin ya tiya karoba tanya to matewe ya ta paham jadi wadi ka makaroba tawe untuk diniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal iya ko pangulut te manta sapi. Kalau ada wasiatnya orang itu boleh dikorbankan selamanya. Makanya itu mako kuai pak aki buah memang dia wasiat. Aki buah aki. Ya ko makaroba kita li anak tanah dapat ko kohe. Ko boleh mate-mate ko nak baja sangat dia. Na nadapi waktu karoban nang kamodi mo masage na akarobang. Ya ko pura ditapau ya tuh. De nak karobangi, de na mari gagah. Ya pe ko nak karobangi diterima selamanya. Na sabab pura ni manca wasiat. Tapahan ni. Iya tapudang anak tamakorwa. Aja mo tak kada wasa mana ba to melo mate na kenri melo dia tamate nada pak nama nabita maka antara 60 70 tahun nang kana ko dapin na 10 atau ka pamuruna kato na mali mangangata ni man ni tapi itulah kalau mau denak kada mato pinale na tuo mo para tong malay kaluko na lati chat di na lati malolo na lati taruan na cuma ye di mato ai di manita taja de na mo ki mate malolo Pasti mati mata oki jajan na. Pak Mega to mato to likido salamu pa. Ida upasang tapakan yaki bukot ta insyaallah. Apa dia tu nak kada mato tay na law? De namo tu malolo na lato. Kemudian wasiat kang yona. Maka da kau nak wasiat kang yana ta. Tapudang yana ta. De na wadi. Layala dagina karobae nareko asan na tau matewe ipatama langsung mesti ya bagian mana? Dia dapat dialah. Ini punai pertamanya sanero asidah kamaran sedekah itu. Tapi ia ko asat tak pertama tapi tania kan ni apalan nero karomata loko tomatewe wat ditala seperti kah. Tabahan ya. Jadi ro dagi karobai wat di mak beni. Namugang kasih tahu wat dito. Nareko bagiata mo. Ya mi ko tanya bagiata tak bagian ni. Aja na di maleka seperti kami wat dialah. Ya ko melo ki ama ko serai kilo 2 kilo sita ngatala manasanya mah. Dia nalat biar alata. Enak panis sunnah gitu ya bagian daging karombai mamata dini nasu aja tak kaya nasuangan ni daripada marepare pasi de sunnah memang tiap bagian mamata apa wadi na balu to kasisi wadi balui wadi na balu pa maka macigaw to yan wali daging karombai lo balu ko pa balu basa de na marigaga na pura ni tasidakang de na marigaga aja gimana gorang ko pura ni talen de na wadi tataro iya boleh. Iya mi ko ini melo maru dia dapat ding termasuk balulan na tu dia dapat dingi balulan na dagi karombai balulan na sapi karombai bembe karombai talamai sunnahnya tapi ni kata mako ko na sapi ko ni de apa di lama ustaz apa mi kata pakai gune kata pandita makala wedding yang pati tanay ko balu iya ko to mak jamay na lele na may balu lele di bawah yang pati tanay ko to mak karombai ta mabalu kapalabay tapi iya ko iya matarai pendapat na to pandita aja mo balu apa iya tuh bulu-bulu na tama situ nga pahala aja na mo balu iya tuh bulu-bulu dagi ano nagasana balulan na ilam nito ay tapi dia nagata na maluman ito makukuha to
Iya, bisa lalu ahayale karoko aga sana, karoko badulang. Anang kakaroko itu anak mo 3 meter nang kalingato tember ay ilaw da kaya jawan ri makoy. Ito. Jadi ni sakira yana wasiya kangi mamagi-magi na pabarakay ko Allah taala. Meloadang panga kakama bicara ku makasara na tersinggung, tadang pangika meraja. Jadi kemudian apa-apa yang kami sampaikan tagang kuliah ngi kedua teluat diamalkan tuh. Ya wadu ya ma'bud, ya rahimu ya wadud. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat maghrib dan jamaah masjid Nurut Tarbiyah Baranti yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ipake gunay watut tak cinampa palawangan na mga ribya isa iya ko biasan na dinaganda si Jang biasan na ko wattu antara maghrib dengan isya narima ko na naro makanja kapak ko ibagi duway wattu Pak Budi nomor sidi iya jolo macarama. Yang kedua, walingi kesempatan matu sekitar 10 menit angka kang memelo makutana di seputar masalah-masalah imma gini yang keubahas matu yare ga angka persoalan-persoalan metak kutanang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan ya pe ko bisa bali insyaallah jawab ya ko de bisa ngi lewat Pak Napawita kita tentang masalah dalilnya makro. Jadi Bapak Ibu sekalian, nasabah dito ka tema judul ya enggak, maka dah koi bahas Jadi ya manibawa ngagi lagi upaw. Kamu kira, iya. Jadi dito ka gareke maka dah koi bahas jadi. Tapi iya ko tumak bicara pakasibiyang angka ibadah macawe-cawe. Maraja-raja matandre kedudukan na maraja palanna na puji po Allah Ta'ala macawe-cawe ibadahero yan narito ibadah pelaksanaan ibadah kurban iya karubay macawe nasaba makukuha ulas sul Ka'bah tama ni 9 sul Ka'bah bahkan mungkin 10 malam ini jadi dena nagan na siulap waktu tapas sadi-sadi aleta untuk makarobah. Tapi iya ro karobah pa upasangi ang kamuci di taupan rita makadawaji. Yan alito alena pangulutta Abu Hanifah. Nangga iya ro karobah waji na sabab makaday na bitta iya ko angka tau mampu makarobah dan nakoroba. Podangi ya tutawi aja na nakdapiri bolana po Allah Ta'ala. Jadi makuiro bahasana ro. Ya ko basa kasara ipake maka daya kong kadui mo na de mo karoba jaban na mulo masigi. Ya ro basa kasara na. Apa maka daya nabita walam yakraban na musallana. Suro ya tutawi aja na nakdapiri masigi. Jadi ya ko mampu ki makaroba na de na to makaroba na malada na bacci po Allah Ta'ala. Siaga rata-rata ko may baranti ko makaroba ite si biasanya 2 juta sitang nga pa di. 2 juta sitang na. Nanduk pa manamuki ka pangase. Gitu. Iya. Nyamak galung. Malum itu karobay pa. Ang kacinde aturan-aturan nah rilalan nagamay. Dia na mereka ko palabangan saya bahasakan seringan mungkin. Nomor sidi iyar olok-kolok melo iya karobang usaha kang isuku. Iya sang isuku dia na cacat. Apa iya sang cacat yatta may cacat tu nomor di malasa. Dia na wanding. Ang kami tu sapi malasa itu ampai doktor hewangi na pares sama pokoknya. Apa ya tu doktor pa? Ya si itu doktor hewangi na doktor tahu. Iya, mace itu doktor hewangi na doktor tahu. Apa ya ko doktor tahu na tanay muki maka da aga kaluhata. Kata la rumah sakit apa ya tu na tanayang amaga agata pandi. Pada doktor podan ni makana maku ya doktor hewangi dia kan aku tanangyo ko sa pingi makana agamu mapandi. Jadi yasa doktor hewangi itu nasabah yasa ipandisangan laro. Sehat. Nomor 2 maku aji sapa ya aja na iya madokoy.
Doon rupa to saping, angka sapi madoko, angka manipi-nipi mi. Aja tak kada ay madoko de. Angka to sapi manipi, itu sapi madoko matanram, majure, tanran, onron na bukun na. Sinin na bukun na to majure na pa, lewar na bulu-bulun na, okuro tujun na buku madoko ya to. Yopo ko deto na lewar na deto na malala majure, manipi-nipi to, mihade na marigaga. Tapi maka de gurut teje ke sapi doko magampay tanray. Iya na 5 tatlo na talo makada madoko cik di makada de madoko ya tu aja na mega bicara mo. Iya ro na ladasa to pada. Kemudian poki dia na wading. Tamay cacat. Kepang tamati cacat. Buta tamati cacat. Poloy tanru na tamati cacat. Ang katalo ya pangewang. Dia na sa maturo to pada teh. Nomor sidi sapi pura itat do. Sabay sang itat do to. Lay batu ingat na napay patamay tulo. Nomor 2 sapi sope do cilina. Katu sapi madari pura matumpu na lay tanro na sope. Kemudian yang ketiga sapi pura ica. Makura ni makukuha maca sapi di. Riolo mi. Angka pakai cak udah pimo pa asa pingi pakai beca. Jadi kaya na magi na pangewangi angka makada iro sapi pura ita do dena wa dibagi nasabat termasuk icacat apa isap bo ingat na angka to makada de lay jinak kami jadi na marigaga kana palaba inga to de na palaba kira-kira kaya di tasapakati kaya kata sa dingi di manitanra itu batungan na maka pakilorot ta makada iya ko iya. Iya na pura tak doi nak salah-salangnya. To pada anak goro ingat nada janji ko mana tu goro iya. Iya na tu nada na palaba iya. Yo pokok makada lay jinak kami. Tapi angka aga-aga iya ko pak kita mata salah-salang. Tapi na palaba na bitta. Kaya sapi pura ilasa yang sudah dikabiri dibolehkan. Tapahang ya. Bahkan makada na bitta binatang yang sudah dikabiri itu dagingnya lembut. Betul kan maromo dagingnya sa pinggir ko pura ilasa. Itu napalaba ya karobang. Betul kan hukum agama membolehkan. Napa itu sapi ya karobang, sapi lay sapi bira pada hukumnya de kabedana. Kakama makana de na dia karoba sapi bira ngade napalaba na bita. Cuma iri di ko sapi bira mitau kisah di makada matampu kay. Padahal iya ko hukum piki ya. Iya na de to niris sama kada matampu ya sapingi. Iya ko yakin makada de natampu. Na igere. Tako isa se maninapang kana na pita. Halala yan raya to anak na. Nasaba macio yo ko indo na igere. Makito ko piki. Ni lay palaba gamay. Cuma iya miro di kapan nasaba de na to mabiasa wah. Magire-gire tiga roh itu tapi pada napalaba gamay maka yang ketika indonya disembeli pasti anaknya juga ikut tersembeli nasaba ya namate indo mati itu anak makoti hukum na agama kopiki napalaba salama de nirisem maka matampu kecuali tiseme maka matampu na paigere masalah itu itu paham ya jadi sapi lay sapi bira pada kedudukannya dalam kurban nika bedana. Iya ro perlu tak paham. Iya ko saping pitu asam. Denah kada pitu tahu. Pitu asam. Denah wad dilebih. Wad di mau kurang. Kakama sapi telu mitau asam na patama. Denah marigaga. Tapi denah wad dilebih pitu maksimal na. Asam. Tapi wad di ganda tahu 50 tama si de sapi. Wad di 50 tahu tama pa si de sapi. Cuma pitu mi asam. Jadi peko carana. Nabita ko makarobay 2 tu bembe nagere. Nomor si dia ro bembe nagere agan asam. Ia bembe wakarobangi untuk aleku, diriku, istri dan anak-anakku. Kemudian yang kedua, maka kambing ini saya kurbankan untuk seluruh umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi 2 nagere nabita. Tak kadingero nak bahasa aku pamulangi. Maka kambing ini saya kurbankan untuk diriku, istri, dan anak-anakku. Siaga ni roto tama? Ang kakamataw ko baranti si rabay nena. 12 anak na. Ako si rabay nena na 12 anak na.
Berarti saya kami mani 20 ni si ditambah-tambah lena 22. Jadi iya ko makaroba ki pak tapakiro. Kode na mampu baineta makaroba si ba anak tak. Akada bani. Iya karoba ko sa pingewe untuk aleku, istri dan anak-anakku. Jadi iya ro idi asat tatamay yasangi sunnah ainiyah. Iya ro anak ta si baba baineta yasangi sunnah kipayah. Macio mi okkolakaina. Nah, makanya di ibu-ibu aja nasat tatapa-tama makaroba asan na lakaita. Iya lakaita tapatama alena papacyoki si bawa anak tak. Iya, dini tak kumanang akadabani diriku, aleku, baineku, naniya sinin na bija-bijakku. Selesai. Iya ko 12 anak tak di baineta ka 10 talo nih. Tambah di 10 pa. Ay makiro, dini na chocho itap kumanang. Ambo upa, indo upa, laupa, ada na chocho. Okoro. Jadi itu si dia saping pitu asam, tapi dia na pitu tahu. Pitu mi asam wat ditama. Iya ro kasi dia asam wat dipacio tahu, tapi nanio nania kami mapacio dia na pacio. Baine na si bawa anak na sama makoro na bitta, ko magere karobay, ko ulak karobay. Maka ini kambing saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Iya ko ya rome kacuri tacurin. Nah, ya naruh kepala abang. Jadi itu caranya memahami itu. Jadi tapi ya kong kata maka dai. Ya lau masasi di saping, makanja. Kota masagi si di saping. Pacu pertama ni anak tatosan na pertama Tony Baineta. Tamas lagi si di saping makanja. Risese na tau mampu. Ang katuto tau makoroba na saya meka sapay sa pika minang masuli. Nasapa niya tataluratuwe juta. Ci di nagere ay ako ya aja na. Aja lah, makanja sa ko makanja sa pingi. Tapi tasapay ro sa pingi makanja mega mo to sa bali makanja pali masuli 30 juta. Daripada ro 300 juta tali. Yan na ro 30 juta tali. Tapi tali 10. Ito, 300 mato. Apa ya ko yero chidi sa tali na 300 juta na patakarobang. Na iya tu karobay, siaga egan na bulun na sa pingi se ko to apalan na. Kaya mega bulun na sa pingi chidi na ya 10. Kamay ka 10 ito. Na pada mo 300 juta. Magani mega topi na gina ya tu 10 na ya tu chidi. Iya makada na mo chidi to tanak na to 300 juta. Na pamalmal di ko sapi 10 sapi bali 300 mato juta. Ina tatay mata na to 10 sapi na ya tu. Makiro na pari ko to mabila bulu-bulu. Ina mega bulu-bulu na to 10 na to chidi. Berarti mega palan na. Maku itu. Jadi dia aja tak kada iya nanya masulila dai walitanya soli na sapa iya ro kumakasibengi makadawa iya may gapalan na tatala ni o ko baranti cidi tagere o ko tangkoli cidi tilorapa cidi sapa nya ro kampung makurang itaw makaroba tatini lo corona gere itaw may dagi karobata. Wah luar biasa pahalanya tuh. Risese na taw sugi apa iya di tahu sugi pa aja na talo ka cucu mak dengi ko teta to ka cidi asawi tahu sugi pasikin oh karoba ka cucu to ini tahu sugi tali ni si di saping aja na talo to banasan ka kalau bangun ko to patama ka awi kunru pa ka itu aja pokoknya aku makada ulem mali si di tali ni si di saping. Napatapatama anak tapatama ni matut ta okoro aja na tapak kamaja maka da ko ni tama bapak ya pa wajaran ni we gana tu pasti dak kata lolongan iya jadi iya ko tulay ya mi ko de ni rulle lo ni macho tapi magala mo makaro bate ko di iya alhamdulillah pak angka to ko mani pak tau makalelya pak balu sapi pada kasapi de nakaroba ga de to ko iya ina tahu kunrula na itu kepada kasapi na din nakaroba. Jadi betul na mana saja itu Puda bawa dito tumaling sa pimo ko tumachabe makadali ni sa piko na nataw mo aja. Patama na chidi. Ika makampang. Makiro. Jadi pasangnya jadi tausakan. Kemudian angka masalah madar dihadapi iya perlu palam pucede. Nomor di madari ko tumal di sapi suku makakanja apa angka tu tau mali sapi makanja pokok na dega caca na dega gagana sisan na ipano yali ni nantara ipadangkangi na pano yok ko sa debolay na lupa sa pinge na takko tak aga sana tak dakko aja na polo aja na maga ni makwero na palaba
tahu pandrita papike ya kerobang. Karena dia disebut dalam kondisi darurat. Iya, membetulkan bukan cacat, dia cuma patah karena kena musibah di saat itu. Angka aturan nah. Selama ia rosa pinge hati-hati ki panoi. Ya pumikui palupa memang ni wai dena cocok. Dena palabai. Jadi istilahnya cacatnya sakitnya itu tidak disengaja. Iya, betul kan ayah kibuaran ya leten no. Ipa lolo-lolo ni be magi na lena lupa lo bandreng. Natako mapan dia aja na. Nakepang dena marigaga. Napalaba agama. Iya, napalaba pendapat na roto pandetero. Iya miko kepang memang itane malay dia na cocok. Apa angka to gaga? Kanukun na sa pinge itu tak paresay. Si bawa ya tu tak gatung Apa masih kadua tu yoro tak gatung cibi. Deka maga aga yoro tak gatung katu sapi deka aga yoro tak gatung monri. Dia na wading. Cacat itu. Sapi poki dia tu na wading. Angkay palaba. Sapi ngaga. Ia nak kena katarat. Angka tu maputih-putih cek dek matanda tapi dia na buta. Wading. Pak matanda tu ko sapi buta. Maputih batu matanda. Biasa na podanga gurut taro makadaka. Agan ni tanre sa pingi kubuti na sa magampang. Lolo bawa no pule banre na pa mo pataselang iya ko taselang ibuta ya tu. Iya ko deto warti dia na buta tu. Jadi kato ano na sa pingi kemudian masarolak di. Masarolak di. Nareko iya ro tau makarobay gere isa pinda. Risesena tau natungkari. Sarolak di. Tapi ya pemega kita mah, namelo mana mak gere, nanti itu atau tahu mak gere. Itu? Ya na tu ampai isuro pu imang. Kamu gi pu imang ya? Kamu? Di utan rei pu imang. Kamu? Nama na gampang mo tu, pu imang na isuro, pu imang na tasuro gerera ni. Napahak pu imangnya pakai zaman na memang. Ang kami aturan na cek deo ko ageresang ajak lalo tagere isa pingi o kuyurona sa pisibawan na. May kataw din naparatika yung ko makarobay tao. Napatatong isa pingi na sakira ngoko, napamadipong ngoko, napanagere ng kamero si na sa pingi tatawang ko si dapena, naten na bita. Jangan angkau menyiksa 2 kali binatang. Mugere ito ni, musilang ito ni. Ito naten na bita, naten. Yan na tunasa tao patareka makada aja mugere kaduay. Dia na tu na may malunra daging namuan rin ito da sa pipure masila. Jadi aja nih. Dia makanja ko mani po imang tasuro man may bato ni teripung iko 2 3 sapi ko kada ripu mana ni jolo. Si sapura pimuripu si salapa mana pinapaka magere. Dia na nakita. Yang kedua, ia di melo magere tataro disunahkan. Ipalin na iro piso melo ipake magere o kuyawana alonna iro sa pimelo igere. Palin na bangkung ko. Apa iya naroon ro deni tay sa pinge bangkung. Pa hakikin na ito sitongan na parentana aja mo pitangi ito piso melo yung pake magere ko sa pinge. Kapag ito'y manguk yulo na ulo na sa pinge na nasa piso na. Parabig na. Aja. Dinawad din. Nalarang ito. Kaida-kaida nito. Masangi piso ko. No? Pa iya di itu imangi mariolo ya pak, antara-tara bangku na to. Ko bangku pak gerene ma demeto na pake. Imamon rito manabi tamako pa macapa madari rito makundru-kundru bangku na. Pura lola runto tau magere karo 2 bangku na pake na di sapi. Pura ni nak gegera na cia makan re nak dempar ngin apa na lero ci de palanda pawita. De mo pa na metam. Upasang ipu imang. Ni kay kamo ka pasaldo na masigi tadi. Ni kay ka. Talyang ibangkong po imang. Aja no ko may maliki bangkong pasangi online. Ang katu bangkong makanja bolar ko buatan 5 bolar liang atau ang katu tu sulus atau taramontina epdik kanja mana tu pak. Jadi ro bangkongnya rata-rata kita ku ro makanja isi di juta lebih layase. Talyang ya pak ya ku ro ipake magere gang katalut tau deniasa. Napa ni komalanda mo itan ra capak na nigat tamen re cicam minola na dati di bukuna. Dene pakuling. Ko yaro matara me mato na sawa na mo tisu na ira to ko matara pinasile.
bangku pak gire memang tuh iya boleh pemberek jadi iyo pwede bangku tak kuisi drape bangku pak gire tanya aja bangku perak ya kiba bangku perak misitongan na lay model mina jadi bangku garek ge ya kiba bangku garek ge mi anak kiba tahu naruba mi jadi bangku yo pero bangku memang tuh zero karbon asana jadi itu tidak ada karbon jadi dia na mole konakan na idara iya jadi makanya aja na po imam mali pa kasi ko si di juta na imangan na mali pandiulo apalagi ko sa rogeri na mimelo na wajar gag di na dapi masisay batungan na alini masigi enam maliangangi mancaji inventaris maskini tapi imange makataniwi ya kota tasil le imat tak tapalete lo kasi ro imak baru ero mako man ero masigi enam mali deto na masuli to ko masigi kasi ko po imang masisa gitu apalagi ko ya tatarpa juta pa kato pa juta kappa juta setengah apa ya iro waliro yagasan na masih penggabungan baja tanruk manang parewana 2 juta setengah jadi iyo po ko iya moro pak berikannya tali bangsa na Tramontina cak garpue makamotoy ka masempo FDA 7 juta lah makanja pa madu-madu pamo to kamu tu himat anak-anak tayo na makukuha na mo bayne ta macha to ni masopi mace ode mako ka makunray ko maye macha ni mace ode cinampat tu nace ode jadi ro kong kaga surok bani kemudian engkato agagaw pasangangi makaraya ko meloki makaroba iya natama na ulas sulhijja isunnakan ni aja na tato ba aja na takelu nadapi waktu akarobang jadi ako tama di sulhijja na manasaki me makaroba aja tato ba aja takelu jadi ako meki mato ba meki makalu atau ba memang di sebelum tama sulhijja capak na sulka ba dia na harang isunnakan ni berarti makruh hukumnya nareko mato ba ki si bawa makalu taro ni gondrolo malepek tapi kato tu tau nasa waya capi ku ama kakalilya ko din ay kalu ano mako tu ay patondo-tondo ay jadi kan makruh to disunnahkan berarti kebalikan na makruh jadi nak kadapa sunnah ngadeta jamai berarti makruh jadi itu pada ko masih kita ya ko aja atau kata palayolo ko tama itu sunnah tapi ya ko aja bio kata palayolo makruh jadi yang sange makruh dia nama dosa demi nalolongan ngapala sunnah. Tak paham ya? Jadi aku makan disunnahkan. Berarti aku mau jamai lolong aku apalan. Tapi aku demo jamai, demo madosa. Demi to lolongan ngapalan. Yan na riasa makruh. Tak paham ini? Pak angkat tahu nasa sunnah. Ya kau tanya sunnah bid'ah. Wah itu jadi masalah. Pak ya nakalana tu bid'ah, neraka capana. Iya. Ya nakana bid'ah tay kullu bid'ati kullu muhdatsatun nabi wa kullu bid'ati dalalah wa kullu dalalatin finnar kata neraka capana ya nakana bid'ah neraka ya tuh jadi sitongan makruh itu kebalikan dari sunnah ya ko wajib kebalikannya haram nah ya ko mubah tunggal deh itu makom itu jadi aja tanu makada ai pada ko agasana pada ko tumajin disunnahkan membaca basmalah. Ya kok dia tak bismillah. Dia tak lolo ngapalan na bismillah. Kan makiro. Makruh sana. Pada bayi kau pura masa pajangi sama tu. Ya kok dia tak sampai sunnah. Makruh. Apa sunnahnya sholat 4 rakaat. Makiro. Apa 4 rakaat tu sampai sunnah. Imon rinis siaga biasa di tajama. 2 di. Yolona subuh siaga. 2. Imon rinis subuh. Degaga. Yolona loro. Hah? Apa? Engkau tahu 2. Emon rina loro. Apa to? Yolona asara. Apa? Yolona mangaribi 2. Imon rina mangaribi 2 to. Yolona isa 2 to. Imon rina isa apa? Engkau tahu 2 mana nih? 2 yolona mangaribi, 2 yolona isa, 2 imon rina isa, 2 yolona subuh. Yaitu sampai sunnah minimalis. Gitu? Dia namanya kagak? Karena tuh iya. Apa angkat tuh hadis na nabi man sholla 4 rakaat qabla ba'da dhuhri faqad haramul jasadilan nigi tahu mas sampai sunnah 4 rakaat yolona loroe 4 rakaat imon rina loroe nah harangan ipo Allah taala nagis saat neraka wa takalena ya tosi ko mas sampai sunnah 4 rakaat yolona asara pada na rekomend umrah ka cicam
Ya ko masampaja sunay patanrakan na imun rin na isa. Hadi sa pula ko Aisyah. Pada ko masampaja ng patanrakan pada malam Lailatul Qadar. Jadi itu sampaja sunay imun rin na isa ko tajami patanrakan. Pada nilai na ko pada tu sa burakaat salat kita lakukan. Karena itu khairum min alfi sahrin. Iya. Jadi tapi upasangit ya sampaja sunay pa imun rin na sampaja paralue. Aja na ko masigi eta jama. Kutulit parang ni bawal o bolata. Kuna bolata jama. Cuma iya rumah capak ko lati bola na din na nasampajan ay jama may ko masigi. Pak maga te gatau pak na ko latu di bola na sai pajai. Den. Iya. Iya jadi magay makuye iya ro nabita na podangi sahabat. La taj'al buyutakum maqabir. Nabita rumah kada. Pada ko idi makada ni podangi kada la taj'al buyutakum maqabir. Aja mo panca jiki buruk long ni bolam. Monroi bawa matin roman rede monroi masampaja. Agan nasa nabita nawiru buyutakum dikiratil Quran was salat. Patarangi wi bolamu nasi boy baca Quran masampaja. Tanya sampaja perlu ro na masuk pak sampaja sunnah. Jadi ro sampaja ngi monroi na loro tapi nilo bolata. Bolata tajama supaya mak baraka ibolata nasaba nonroi malaika tu boleh na reku yuri masampaja. Nonroi malaika tu boleh ku yuri mangaji. Nalawi malaika naturungi malaika tu. Iya masigi pak mak baraka ni. Dan ya ko masigi mana sama baraka. Maka tu nasaba nonroi malaika pak tu di nonroi te masampaja. Jara tau tama masigi de na jenne. Ya ji baraka na tu bolata mi makalele. Ini kesetan pak maji nang katong maki gua kamera ilalang di WC. Iya, biasa nama koro tapi dito kapan aku beranti ya. Mak bola kamarana dapat hari WC ilala. Padahal dia aku tama WC dia dibaca. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal haba'is. Tumilau alinur nako ji dengar wane si baji makunra jadi baca lupa ni jinge masuk tama di kamar. Maka dia kan jaon ron. Tuliuk ko miro malo disu deh. Nasu pole WC lupa lo ko kamarata ya na tama si ko kamara lari si rewa de nak deh. Tulok ko itu macam ni na tu na tahu na mega de na may matin romatan na. Madari ni da samaran ri maga bali bola na nasasay. Nasay kami manggi bali bola ko na lalo mamicu. Ini di alasan na tali na maki gua alasan apa tahu na. Tapi dito gago ko di. Iya, tahindari. Tapi dito ya wakadalag gaya aja tarewa bongkaray kamarata. Aja iya palit ko kilala kamara mon ro yese tatatutubawan. Pagana kang idua palaca ang kapalaca ilalan na si bay saliwan na. Ya ko masuki talaca supaya aja nato ditabuka na sama ya ko tabuka ya tu non rijing itu tu lima lodiso. Ya nato na mega tao nakanala sama kalilya. Iya. Sabak sitongan na makanya tu mata tarilo de meto gitu nang kana si bola kamara na WC na pa. WC bola aju jadi makabele monri. Makabela yo pwede makoko ade. Pasi garu-garu gitu. Ono to na mega rupa na lasa. Gitu. Tapi deto de nakarahara de. Ang kamiasa kada menjaga. Itu kan tama na batero. Tati siya na tama siya. Tate pitu liwa. Ang kadokot. 19:10. Maka dakaon na walengi kesempatan tanya jawab 10 menit berarti pas tate pitu pa jadi. Jadi kemudian onak karobah. Angka perlu sampaikan ni naharangan ni pangulut ta iman kasapi mala sarogere pak gere iko karobah. Dito kagak ko di. Ha? Jolo-jolo. Mesti lo palampuran ni Palampuran ni. Dena waddim malolongan dagi kedudukannya sebagai upah. Tapi waddim malolongan kedudukannya sebagai sedekah atau hadiah. Tapahang ya? Jadi aja takada ko talengi dagi sarogerena. Dena waddim. Na mega to tu pakaroba makalele ulun na nalengi pagere. Tani aja ulun na tu tawana pagere. Tapi waddi sanala tapi aja takada tawana pagere de. Nah harangan itu pandrite. Ya nasaba ya mo kada tawana pagere berarti gaji. Ya ko gaji na harangan ni. Jadi peko balik akada alengi pasidak ka pak gere. Pan na melo talengi makanja, juku has na melo talengi makanja. Aja na ulunna, na buku mi tulunna. Imen pay pak gere na lenga pa den ule masaray.
Tahu makatokat di iya tutuli ulum na minalengi pagere. Yuku hasna talengi tapi aja tak kada sarogerena. Akadaki hadiah atau sedekah kepada penyembelih. Apa aja tuh kumakadaki sarogere berarti gajinya nanya tuh nadena wading. Harangan. Kemudian karobaya tuh bagi pitu. Bagi pitu napa bagi telu. Apakah ko sapi kan? Kat pitu kita mah. Tak bagaimana ngijolo. Tapi iya nama raji ko ya melo tapake. Apa ya kok ya pesantren yang makaroba? Ko mau pak pesantren na guru tak ya jipat hudin sukara aro talawe makaroba tuli pak ko memang iro. Pak biasa waktu kuma guru ta atau pandita pole Aceh. Iya metode na podang sampai saat ini saya di Kulo masih tetap menggunakan metode itu. Maku ya. Angka pasal na robesa guru ta na podang maka dajak kamana sapi suku na karobate na sapi kepa mulengi. Maka kape kuyasa. Nah saya mak bagi karoba ko sinin na yero suku daging na sa pingero anggota tubuhnya patujui manang itero pitu tapi kuyasan jadi ako to pura masase lagi bisa se nimpu ilaga ni badulang talaga ipan na sa belah kanan langsung tabagi pitu daging na yero pan na sa belah kanan tabagi pitu tu ipan sa belah biona jiviolon na tabagi pitu toy kiri kanan tabagi pitu manang has juku has na tabagi pitu bau na tabagi pitu ate na tabagi pitu itak bagi pitu manang. Jadi ero tay pituero suku si di sapi na lolongat daging na. Mega to tau makaroba si sana sase daging na pasipulungi, na pasisa na timbang. Na pana bagi pitu mani, angka na tau lolongat jamela, angka tau lolongat mamasa daging makanja. Makomor ko may. De. Deto na maragi pa, de na maragi. Yang penting mangatake. Makadayan na laga na pana sa belakang. Langsung tasase memang di daging na. Ya bukun na deto na malada tu makada mesti pangkamana de. Daging na mo jolo. Ngapa ta bagi pitu memang ni. Ang kato tu bagi ruai. Makada ni kecil di bagian naga na ruai. Tawa na gari pangapay. Masalah tu iya tu. Namun iya tu pangapay matu lagi galaceto linro na ko. Malay-malay daging ko. Di naman di ka hata kecuali na lagi tahu ya ko pura di matu ta bagi pitu timbangi. Oh aseraki lo bagian nasi di tahu. Bagi telu ya terserah kilo. 3 kilo untuk tau makaroba 3 kilo untuk pasidakah, 3 kilo untuk hadiah. Nah sahabat itu kalau dagi karoba tak bagi 2, tak bagi 3. Jadi wad di nala 1/3. Kecuali tau makaroba tinjak di nawad di. Mesti ya bagaimana. Nah, ya kumat tinjak kita karoba pak kata tau ketinjak. Iya. Akhirnya seketinjak makadai iya ko agak jaro bahasa. Nah kata misalnya makada. Iya ko uduk pamui ase ratong makaroba kak tinjak itu tinjak ko makare ko uduk pamui ase ratong makaroba kak jadi ako makare ko menri me ase matu iye meka makaroba tanya tinjak itu niat iya ko nalimui tero memang balu oto barak ko nalimui tayo oto ero matu insyaallah meka makaroba niat tu iya me ko makadaki ko nalita we pada 7 tau ko makaroba kak tinjak itu tabahan nih. Iya ko itanray dalle enak atau me makaroba iya na tiasa tinja iya ko dedi tanra tanya tinja tapi namo de na tanra angka to de na tanra tapi na pawi makada tinja makada wat tinjakan ni iya ko tarale bola aku makaroba ka tinja itu nasaba na pawi nasar yo pokoknya na pawi nasar makada bami iya na limu ite bola meka makaroba berarti niatnya tu tanya tinja bukan nasar iya mi ko makadai. Iya konal lita we pada 7 tak boleh. Meka makaroba tinjak ya tu. Agak beda na pak. Iya ron nasi dia tepatan tu idale Tapos talolongan ni. Iya roci dia tepatan tu makaraki. Iya ko uduk pamu ya se ko meka makaroba niya ni. Iya me ko makaraki iya ko uduk pamu pitu to makaroba ka. Jadi ya ko 6 nito nga serapi kulo 50 kilo na dupa dia nakaroba seke apa kurang 50 kilo. Nah itu. Iya. Makaroba. Iya, jadi itu beda cedek bawah tuh cedek bawah. Iya, makanya aku teralami boleh minta makaroba niatnya tuh. Tapi aku makaraki, aku nalite bola aku pada 7 juta makaroba kak. Aku talu ratu mi asera pulo na sera juta leleng kurang 2 juta deh makaroba. Pak kurang 2 juta. Yan na to ampai na bita, natet tawe mega tinja. Dia natet kita matinja, nakelorang. Tapi dia nawat di mega tinja tawe na sabak onron nagarik makasilit tau seke. Makotong nga po adi. Ya ko lulusuk mi anak ko mapuasa ade na lulusuk din na puasa. Saya kira ya na roba analiman ni jadi tunai. Engka kami makutan. Iya, deto kagak apa. Oh iya ka. Iya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Orang kemampuan, Iya, dalam keluarga. iya, Misalnya begini, ada kemampuan suami istri, iya, kedua-duanya punya iya, punya pendapatan. iya, Apabila dia mau bertobat dan kedua-duanya mau masuk iya, dengan ampuni iya. Iya, terima kasih. Maki, saya ambil secara umumnya dulu. Kurban itu standar minimalnya adalah standar minimal ini, bukan maksimal saya pakai. Standar minimalnya untuk 1 ekor kambing itu untuk 1 orang bisa mengikutkan 1 keluarga. Itu standar minimal. Untuk sapi, standar minimalnya adalah 7 orang, 7 nama yang masuk dalam sapi. Standar minimal. Tapi ia ko tulis semesang isi di sapi, boleh. Ia ko meki patame aleta, si babeneta, nasabak mampui, boleh. Jadi berkurban dengan istri, ikut juga suaminya, ikut juga misalnya anaknya, boleh. Ia ko bayi ini misi balakai yang mampu, boleh. Tapi ia ko cidi ni mampu, lakai ya tapatama. Aja na bayi newe. Kecuali istri bernasar. Maka na bayi neku apa BPNS? Dia na marigaga. Lakai na tasurot tama, na pacu ibenena. Iya. Tabahan ya? Maka danaya pula di, iya cocok ni namoy ko mapula di tatato ko bayi ni dia mo caji lakai. Iya, jadi yan na tunang kataw pandai tamakala karobana lakai untuk istri dan anak-anaknya bisa dia ikutkan. Tapi kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Makiro, jadi lakai tanah tapatama. Iya, ya miro di janda ya aja na tapatama lakai tapak mati. Iya. Kemudian yang terakhir, maga hukum na karoba tomatele. Maka dapat digaya karoba tomatele haram. De na wadi karoba tomatele. Ia ko makaroba ki ini akan ya pala na loko tomatele wadi. Ia ko tomate ni karoba de na wadi. Ni. Tabahan ni. Demo patabahan ni. Iya. Ya jajalaro tomate to takaroba. Apa iya tu ko tomatele makaroba sa pingin ya ti karoba tanya tomatele. Tabahan ni ka. Demo patabahan ni. Bicara taulisa oleh ni ya he. Jadi sapi miti karoba tanya tomate. Pak kata tahu makan awak dia karobat tahu mati dia nama di angkat tu menre ko Facebook pak yang tahu pada memang jadi taruntuka ko Facebook angkat tahu maleco-leco ada nokio ko Facebook maka haram orang meninggal dikurbankan haram memang nasapi ni karobatannya tahu tapahan ni itu pak mega bita ko Facebook ko melo ini makarobat mo ba mana pada mi rosare na so papangewang itu ko Facebook dak mana na yan pak dopo ta nasang denasa tidak sah. Kalau imam baju agak sana baju lengan pendek jadi imam jadi dia sesampajangnya nareko waju ponco manca jima dak mana sani tahu memang pana pasal iya ko waju ponco 5 manca jima dan sa ko waju na pendra ko Facebook tahu mega ni wita komentar nasa jadi maga ni rimangi mak baju ponco 5 dak ko tanya aja ni nak koro katana jadi ru ta mega mak ko malecu-lecu ada hati-hati ya Haji mubak kamay mato ko Facebook nang katabaca makada harang ito matewe ya karobang harame masa pingin niya tiyak karobat tanya to matewe tapahang jadi wadi ka makarobat tawe untuk diniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal ia ko pangulut tay manta sapi kalau ada wasiatnya orang itu boleh dikurbankan selamanya makanya itu mako koy pa aki buah memang dia wasiat aki buah aki ia ko makarobat itu li anak tanah dapat ko kohe ko pole mate-mate ko nak baja sa ngadie nadapi waktu karoban ng kamodi mo masagay na akarobang. Iya ko pura ditapau iya tu. De na karobangi, de na marigaga. Iya pe ko na karobangi diterima selamanya. Nasabak pura ni manca jiwa siap. Tapahan ni. Iya tapudang anak tamakoro. Aja mo takadawa sama na bato melo mate. Na kenri melo di tamate. Nada pak naman nabita makada antara 60 70 tahun nang kana ko dapin na pulo na taw kapang muruna. Kato na mali mangangatan naman ni. Tapi itulah kalau mau denak kada matawa pinalay na tuo mo. Para tong malay kaluko na lati chat di na lati malolo na lati taruan na. Cuma yai di matawa ki di manita taja de na mo ki mate maloloy. Pasti mate matawa ki jaya na. Pak mega to mataw to likkido sala mo pa. Ida upasa ki tapakan yaki bokot ta insyaallah. Apa dia tu nak kada matawa tay na law? De namo tu malolo na lato. Kemudian wasiat kang yun na. Maka kau nak tahu wasiat kang yana ta. Tapudang yana ta. Dia nawadi. Layala dagina
karobae nareko asanna tau matewe ipatama langsung mesti ya bagian mana? Dia dapat dialah. Jadi punai pertamanya sanero asidah kamanan sedekah itu. Tapi iya ko asat tak pertama tapi tania kan ni apalan nero karomata lako tau matewe wat ditala sepertiga. Nah, tabahan ya. Jadi ro dagi karobae wat di mak beni. Namugang kasih tahu wat itu nareko bagiat tamo. Dia mikut tanya bagiat tak tak bagian ni. Aja na di malika seperti kami buat dia lah. Ya komelo ki ama ko serai kilo 2 kilo sita ngatala marasanya mah. Dia nalat biar alat tak. Enak pani sunnah ka gitu ya bagiagan lagi karomay mamata dia ninasu. Aja tak kaya nasuangan ni daripada mare-pare pasi de. Sunnah memati ya bagiagan mamata. Apa wadi na balu? To kasi siya wadi balu eh. Wadi na balu pa. Maka macigaw to yan. Wali dagi karoma lo balu ko pa balu basa. Dia na marigaga. Napura ni tasidakang. Dia nama digaga aja gimana goreng iko pura ditalen dia nama ditatoro iya boleh iya miko ini melo maru dia nama ding termasuk balulanna tuh dia nama dingi balulanna dagi karomai balulanna sapi karomai bembe karomai talemai sunnahnya tapi mereka tahu makokona sapi ko ni dia apa di lemah ustaz apa mereka tahu pakai gune kata pandita makala wedding yang pati tanya ko balu iya kurto mak jamai na lele na may balu lele di bawah yang pati tanya ko to makaromai tak mau balu kepala baik. Tapi iya ko iya matarai pendapat na to pandite aja mo balu apa iya tu bulu-bulu na tama situ nga pahala aja na mo balu iya tu bulu-bulu dagi ano nagasanat balulan na ilam nito ay tapi dia nagata na maluman ito makukwato bisa lalo ahayale karoko agasana karoko balulang anang kakaroko itu ana mo talumeter nang kalingato temere ay ilaw da kaya wan rima ko itu jadi ni sakira yana wasiya kangi mamagi-magi na pabarakay ko Allah taala melodang pengak ke kama bicara ku makasara na tersinggung tadang pengikak meraja. Jadi kemudian apa-apa yang kami sampaikan tagang kuliah ngi kedua teluat dia malkan tuh. Ya wadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat maghrib dan jamaah masjid Nurut Tarbiyah Baranti yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ipake gunay watut tak cinampa palawangan na mga ribiya isah iya ko biasan na dinaganda si Jang biasanya ko waktu antara maghrib dengan isya narima ko na naro makanja kapak ko ibagi dua waktu Pak Budi nomor sidi iya jolo macarama yang kedua walingi kesempatan matu sekitar 10 menit angka kang memelo makutana di seputar masalah-masalah imma gini yang ke ubahas matu yare ga angka persoalan-persoalan metak kutanang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan ya pe ko bisa bali insyaallah jawab ya ko de bisa ngi lewat Pak Napawita kita tentang masalah dalilnya makir. Jadi Bapak Ibu sekalian nasabah detoga ga tema judul ya enggak maka dah koi bahas jadi ya manibawa ngagi lagi upau sama kira iya jadi detoga gareke maka dah koi bahas jadi tapi iya ko tomak bicara pakasibiang angka ibadah macawe-cawe maraja-raja matandre kedudukan nama raja palanna napuji po Allah Ta'ala macawe-cawe ibadah ero iya naritu ibadah pelaksanaan ibadah kurban iya karobaya macawe nasaba makokwa ulas sul Ka'bah taman ni 9 sul Ka'bah bahkan mungkin 10 malam ini jadi dena nagan siulap waktu tapas sadi-sadi aleta untuk makarobah tapi iya ro karobaya pa upasangi angka moci di taupan rita makada wajib yan narito alena pangulutta Abu Hanifah nangga iya ro karobaya wajib nasaba makkaday na bitta iya ko angka tau mampu makaroba deni nakoroba podangi ya tutawi aja na nakdaperi bolana po Allah Ta'ala
Jadi makuiro bahasa na ro. Ya ko bahasa kasar ipake maka daya kong kadui mo na de mo karo bajan bana mo masigi. Ya ro bahasa kasar na. Apa maka daya nabita walam yakraban na musallana. Suruh ya tutaw aja na nakdapiri masigi. Jadi ya ko mampu ki makaroba na de na to makaroba na malada na bacci po ng Allah Ta'ala. Siya rata-rata ko may baranti ko makaroba ito si diasangnya 2 juta sitang nga pa di. 2 juta sitang na. Nandun pa manamuki ka pa ngase. Gitu. Nya magalung. Malum itu karoba ya Pak. Ang kacinde aturan-aturan na rilalan na gamay. Dia na marigago palabangangi, saya bahasakan seringan mungkin. Nomor sidi, iyar olok-kolok melo iya karobang usaha kang isuku. Iya sange suku, dia na cacat. Apa iya sange cacat, tamay cacat tu nomor sidi malasa. Dia na wending. Ang kami tu sapi malasa itu ampai doktor hewangi na pares sama pokoknya. Apa ya tu doktor Pak? Ya si itu doktor hewangi na doktor tahu. Mace itu doktor hewangi na doktor tahu. Apa ya kau doktor tahu na tanay muki maka da aga kaluhata. Kata lor rumah sakit apa ya tu na tanayang amaga agata pandi pada doktor podan ni maka da mako ya doktor hewangi dia kan aku tanangyo ko sa pingi maka da agamu mapandi. Jadi ya si doktor hewangi itu na sabah ya si pandisangan laro. Sehat nomor 2 makui aji sapa ya aja na iya madokoy. Doon rupa to saping angka sapi madoko angka manipi-nipi mi. Aja tak kada ay madoko de. Angka to sapi manipi itu sapi madoko matanram majure tanran onron na bukun na. Sinin na bukun na to majure napa lew warna na bulu-bulun na okoro tujuh na buku madoko ya to. Yo poko de to na lew warna na de to na malala majure manipi-nipi to mi hade na marigaga. Tapi maka de gurut teje sapi doko magampay tanray. Iya na 5 taw tatto na talo maka na madoko ci di mi maka na de madoko ya tu aja na mega bicara mo. Pa iya ro na ladasa to pada. Kemudian poki dia na wending. Tamay cacat. Kepang tamati cacat. Buta tamati cacat. Poloy tanru na tamati cacat. Ang katalo ya pangewan. Dia na sa maturo to pada. Nomor sidi sapi pura itando. Sabay sang itando to. Laibat tu ingat na napay patamay tulo. Nomor 2 sapi sope do cilina. Katu sapi madari pura matumpu na lay tanro na sope. Kemudian yang ketiga sapi pura ica. Makura ni makukuha maca sapi di. Riolo mi. Angka pakai cak udah pimo pa asa pingi pakai beca. Jadi kega na magi na pangewangi angka makada iro sapi pura ita do dena wa dipake na sabat termasuk icacat apa isak bo ingat na angka to makada de lay jinak kami jadi na marigaga kana palaba inga to de na palaba kira-kira kega di tasapakati kega tasat dingi di manitanra itu batungan na maga pakiloro ta makada iya ko iya. Iya na pura tak doi nak salah-salangnya. To pada anak goro ingat nada janji ko mana tu goro iya. Iya na tu nada palaba iya. Yo pokok maka dah lagi nak kami. Tapi angka aga-aga iya ko pak kita mata salah-salang. Tapi na palaba na bitta. Kega sapi pura ilasa. Yang sudah dikabiri dibolehkan. Tapahang ya. Bahkan maka na bitta binatang yang sudah dikabiri itu dagingnya lembut. Betul kan maromo dagingnya sa pingi ko pura ilasa. Itu napalaba ya karobang. Betul kan hukum agama membolehkan. Napa itu sapi ya karobang, sapi lay sapi bira pada hukumnya di kabedana. Kakama makana de na dia karoba sapi birang hade napalaba na bitta. Cuma iri di ko sapi bira mitau kisah di makana matampu kay. Padahal iya ko hukum piki ya. Iya na de to niris sama kada matampu ya sapingi ya ko yakin makana de na tampu na higere tako isa se maninapang kana na pita halala yan raya to anak na sabak macio yo ko indo na higere makito ko piki ni lay palaba na palaba gamay
Cuma iya niro di kapan nasa bakdena to mabiasa wah. Magire-gire tiga roh itu tapi pada ngapalaba gamay maka yang ketika indunya disembeli pasti anaknya juga ikut tersembeli nasaba ya namate indo mati itu anak makoti hukum na agamay kopiki na palaba salama deni risem maka na matampu kecuali tiseme maka na matampu na paigere masalah itu itu pahamnya jadi sapilai sapibira pada kedudukannya dalam kurban nikah bedana iya ro perlu tak paham. Iya ko saping pitu asam. Pitu asam. Denah kada pitu tahu. Pitu asam. Denah wad dilebih. Wad di mau kurang. Kakama sapi telu mitau asam na patama. Denah mereka kan? Tapi denah wad dilebih pitu. Pitu maksimal na. Asam. Tapi wad di ganda tahu 50 tama si de sapi. Wad di 50 tahu tama pa si de sapi. Cuma pitu mi asam. Jadi peko carana. Nabita ko makarobay dua tu bembe na gere. Nomor si dia ro bembe na gere aga nasa. Ia bembe wakarobangi untuk aleku, diriku, istri dan anak-anakku. Kemudian yang kedua, maka dari kambing ini saya kurbankan untuk seluruh umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi dua na gere nabita. Takadingero nak bahasa aku pamulangnya. Maka kambing ini saya kurbankan untuk diriku, istri, dan anak-anakku. Siaga ni rotok tama? Ang kakamataw ko baranti si Rabay nena? 12 anak na. Ako si Rabay nena na 12 anak na. Berarti siya kami man 20 ni si ditambah tama lena 22. Jadi iya ko makaroba ki pak tapakiro. Kode na mampu baineta makaroba si ba anak ta. Akadabani iya karoba ko sa pingewe untuk aleku, istri dan anak-anakku. Jadi ya ro idi asat tatama ya sangi sunnah ainiyah. Ya ro anak ta si baba baineta ya sangi sunnah kipayah. Macio mi okkolakaina. Makanya di ibu-ibu aja nasat tatapatama makaroba asan na lakaita. Iya lakaita tapatama alena papacoki si bawa anak. Karabani diriku, aleku, baineku, nania sinin na bijak-bijakku. Selesai. Ya ko 12 anak taci di baineta ka 10 talo nih. Tambah di 10 pa. Kaya makiro, nemi na coco itak kumanang. Ambo upa, indo upa, laupa, ada na coco. Okoro. Jadi itu si dia saping pitu asam, tapi dia na pitu tahu. Pitu mi asam wat ditama. Ya rota si dia asam wat dipacio tahu tapi nania kami mapacio ni na pacio bainena si bawa anak na sabak makoro na bitta ko magere karobay ko ulah karobay maka ini kambing saya kurbankan untuk diriku istri dan anak-anakku iya ko ya robe kacur ditacurin ya narulang kapalabay jadi itu caranya memahami itu jadi tapi ya kung katau maka ya lau masasi di saping makanja kota mas ngisi di sapi pacu pertama anak tatosan apa tama toni baineta tamas ngisi di sapi makanya risese na tau mampu ang katuto to makoroba na saya meka sapay sapi kami na masuli na sapani ta 300 juta ci di nagere ay ako ya aja na makanja sa ko makanja sapi ni tapi ta sapay ro sapi ni makanja mega mo to sapi bali makanja pali masuli 30 juta daripada ro 300 juta tali yan na ro 30 juta tali tapi tali 10. Ito, 300 mato. Apa ya ko yero chidi sapi tali na 300 juta na patakarobang. Na iya tu karobay siaga egan na bulun na sapingnya seko tu apalan na. Kaya kami ga bulun na sapingnya chidi na iya 10. Kamay ka 10 itu. Na pada mo 300 juta. Magani mega topi dagi na iya tu 10 na iya tu chidi. Iya maka dana mo chidi to tanaknya tu 300 juta. Nga pamalmal di ko sapi 10 sapi bali 300 mato juta. Ina tatay matanya tu 10 sapi na iya tu. Makiro napari ko tumabila bulu-bulu. Ina mega bulu-bulu na tu 10 na tu chidi. Berarti mega palan lah. Maku itu. Jadi dia aja tak kada iya nanya masulila na walitannya solina sapa iya ro kumakasibengi maka dawa iya mega palan na tatala ni oko baranti cidi tagere oko tangkoli cidi tilorapa cidi sapanya ro kampung makurang tau makaroba tatini lo corona gere ita dagi karobata luar biasa pahalanya tuh risesena tau sugi
Apa iya di tahu sugi pak aja nih kalau ke cucu mak dengi ko teta tu kaci dia sawi tahu sugi pasikin oh karo ke cucu tuh ini tahu sugi kali ini sih di saping aja na talo to banasan ka kalau bangun ko to patama ka awi kunru pa ka itu aja pokoknya aku makada ulem malisi kali ini sih di saping napatapatama anak tapatama ni matut ta okoro aja na tapak kamaja maka ko ni tama bapak ya pa wajaran ni we ganna tu pasti dak kata lolongan iya jadi iya ko tulay mi ko ni rulle lo ni macho tapi magala mo makaro bate ko di iya alhamdulillah pak angka to ko mani pak tau makalelya pak balu sapi pada kasapi dia nakaroba ga Dito ka ko iya ina tahu kunrula na itu kepada kasapi na din nakaroma. Jadi betul na mana saja itu Puda bawa ni tahu itu maling sa pimo ko tumacabe makadali ni sa piko na tahu muwaja. Patama na chidi. Ika makampang. Makiro. Jadi pasangnya jadi tausakan. Kemudian angka masalah madari hadapi ia perlu palampu cede. Nomor di madari ko tong mali sapi suku maka kanja apa angka tu tau mali sapi makanja pokok na dega caca na dega gagana sisan na ipano yalli ni nantara ipadangkangi na pano yo ko sa debolay na lupa sa pinge na takko tak agasan na tak dakko aja na polo aja na maga ni makwero na palaba tau pandrita papike ya karobang karena dia disebut dalam kondisi darurat. Membetulkan bukan cacat, dia cuma patah karena kena musibah di saat itu. Angka aturan nah, selama ia rosa pinge hati-hati ki panoi. Ya pumi ku lupa memang ni wah dia cocok. Dia palabai. Jadi istilahnya cacatnya sakitnya itu tidak disengaja. Betul kan ya kibuaran ya leten no. Ipalolo nya be magi na lena lupa lo bandreng. Natako mapan dia aja na nakipang dia na marigaga napalaba agama napalaba pendapat na roto pandetero mi ko kipame mangita na malay dia na cocok apa angka to gaga kanukun na sa pinge tu taparesay si bawi ya tu tak gatung apa maseka dua tu yoro tak gatung cibi de kamaga ga yoro tak gatung katu sapi de gaga yoro tak gatung monri dia na wading cacat itu sapi poki dia tu nawat di. Angkai palaba sapi ngagay. Ia nak kena katarat. Angka tu putih-putih cek dek matanda tapi dia na buta. Wedding. Pak matanda tu ko sapi buta. Mau putih batu matanda. Biasa na podanga gurut taro makadaka. Agak ni tanre sapi ngi kubuti na sama gampang. Lolo bawa no pule bandre napa mo pataselang iya ko taselang ibuta ya tu iya ko dek to wati dia na buta tu jadi kato ano na sapi kemudian masarolak di masarolak di nareko iya ro tau makarobay gere isa pinna risesena tau natungkari sarolak di tapi iya ko mega kita ma na melomana ma gere na pitu atu tau ma gere itu yan na to ampay isuro po imang. Kamu po imang yaro? Kamu di utanre po imang. Kamu naman nagampa mo to po imang na isuro, po imang na tasuro gererang ni. Napaha ko imangnya pa kajaman na memang. Ang kami aturan na cek deo ko ageresang ni. Ajak lalo tagere isa pingi. Oko yorona sa pisibawan na. May kataw din naparatika yung ko makarobay tao. Napatatong sa pingin na sakira ngoko, napamadipong ngoko, napanagiri, nang kamero si na sa pingin tatawang kasidapena, naten na bita. Jangan angkau menyiksa 2 kali binatang. Mugere ito ni, musilang ito ni. Ito naten na bita. Naten. Yan na ito nasa tao patareka, makada aja mugere kaduay. Yan na ito na may malunra, daging na muanre, ito da sa pipure masilang. Jadi aja nih ya makanya ko mani po imang tasuro man member to ni teripungi ko 2-3 sapi ko kada ripu mana ni jolo sisa pura pimuripu sisa lapa mana pinapaka magere di na nakita
Yang kedua, iri di melo magere tataro disunahkan. Ipalin na iro piso melo ipake magere o kuyawana alonna iro sa pimelo igere. Palin na ibangkong ko. Apa iya naroon ro deni tay sa pinge bangkong. Pa hakikin na ito sito na parentana aja mo pitangi ito piso melo yung pake magere ko sa pinge. Kapag ito'y manguk yulo na ulun na sa pinge na nasa piso na parang aja iya dinawad din. Nalarang itu kaida-kaida nito. Masangi piso ko no? Iya. Pak iya di itu imangi mariolo ya Pak, antara-tara bangku na to. Iya, ko bangku Pak Gerene mah demeto na pake. Imam rito manabi tamako pa macapa Iya, madari ta makundro-kundro bangku na. Pura lola runto tau magere karo dua bangku na pake na di samping. Pura ni nak geger na cia makan re nak demper ngin apa na lero ci de palanda pawita. De mo pa na metam. Iya, upasang ipu imang. Nih kayak kamu ka pasaldo na masigi tadi. Nih kayak ka. Talyang ibangkong po imang. Aja noko may maliki bangkong pasani online. Ang katu bangkong makanja bolar ko buatan 5 bolar liang atau ang katu tu sulus atau teramontina epdik kanja mana tuh Pak. Iya. Jadi ro bangkongnya rata-rata kita ku ro makanja isi di juta lebih layase. Iya. Talyang ya Pak ya ku ro ipake magere gangka talu tau deniasa. Iya, napa nih komalanda mo itan ra capa na nigat tamen re cicam minola na dati di bukuna. Iya, dene pakoling. Ko ya ro matara me mato na sawa na mo tisu na ira to ko matara pinasile. Bangku Pak Gire me mato. Iya, boleh pabere jaji. Iyo pwede bangku ta ko si drape bangku Pak Gire tanya je bangku pera ya kibo bangku. Pera misitongan na lay model mi nanti bangku. Garek ge yaki bangku garek ge mi anak ibu atau naruba mi manci bangku go pero bangku mi matok zero karbon asana. Jadi itu tidak karbon. Jadi dia na mole ko nakan na idana. Iya, jadi makanya aja na po imam mali pa kasi ko si di juta na imangan mali. Pandiulo. Apalagi ko sa rogere na mimelo na wajar. Gag. Dena dapi masisay batungan na alini masigi enam maliangangi mancaji inventaris maskini tapi imangnya makataniwi ya ko tako tasil le imata tapalete lo kasi ro imak baru ya ro mako man ya ro masigi enam mali deto na masuli to ko masigi kasi ko po imang masih sasa gitu apalagi ko ya tatarpa juta pa kato pa juta setengah apa ya ro waliro ya gasan masih penggabungan baja tanruk manang perewanda 2 juta setengah. Jadi iyo po ko iya mo pak berikannya tali balsa na teramontina cak garpue makamote ka masempo FDA si di juta lah makanja ni pa madu berupa mo to makamu tu himat anak ta yan anak makukai na moji bayne ta macha to ni masopi mace ode mako ka makunray ko maye mace ni mace ode cinampak tu naceo deh. Jadi roh kong kagak surok bani. Kemudian kato agago pasangangi makaraya komelo ki makaroba. Ya natama na ulasul hijja isunakan ni aja na tatokba aja na takelu. Nadapi waktu akarobang. Jadi ako tama di sulhijja namana saki me makaroba aja tatokba aja takelu. Jadi aku meki matoba meki makalu atau ba memang dia sebelum tamat sulhijjah capak na sul Ka'bah dia naharang isunna kami berarti makruh hukumnya nareko matoba ki si bawa makalu taruh ni gondrol lo malepe tapi kato tu tau nasa waya cepi ku ama kakalilya ko dia na ikalu kata mako tu patondo jadi kan makruh to disunnahkan berarti kebalikannya makruh. Jadi nak kadapat sunnah, na dia tajamai berarti makruh. Jadi itu pada kau masih kita. Ya kau aja atau kata pala yolo kau tama itu sunnah. Tapi ya kau aja bio kata pala yolo makruh. Jadi yang sange makruh dia nama dosa. Demi na lolongan ngapala sunnah. Tak paham ya? Jadi aku maka dia disunnahkan berarti aku mau jamai lolongan aku apalah. Tapi ya kau dia mau jamai dia mau madosa. Demi tololo ngapala ayana riasa makruh.
Dawahang ini, Pak angkat tahu nasa sunnah. Ya kau tanya sunnah bid'ah. Wah ini jadi masalah. Pak ya nakarana tuh bid'ah, neraka capana. Iya, ya nakarana bid'ah tay. Kullu bid'ah kullu muda satu nabi, lawa kullu bid'ah tidak lala, kullu dalati pinar. Kata neraka capana. Ya nakarana bid'ah, neraka ya tuh. Jadi sitongan makruh itu kebalikan dari sunnah. Ya kau wajib kebalikannya haram. Nah, ya kau mubah tunggal. Deh itu mah itu. Jadi aja tanu mah kada ai pada ko agasan. Pada ko tumajin ne. Disunnahkan membaca basmalah. Ya kok dia tak bismillah. Dia talolo apalan na bismillah. Kama kiro makruh sanda. Pada mai ko to pura masa pajangi sama tu. Ya kok dia tak sampai sunnah. Makruh. Apa sunnahnya salat 4 rakaat. Makiro apa 4 rakaat tu sampai sunnah imon rinai sah. Siaga biasa di tajama. 2 di. Yolona subuh siaga. 2. Imon rina subuh. Degaga. Yolona loro. Hah? Apa? Engkau tahu 2. Imon rina loro. Apa to? Yolona asara. Apa? Yolona mangaribi. 2. Imon rina mangaribi 2 to. Yolona isa 2 to. Imon rina isa apa? Engkau tahu 2 mana nih? 2 yolona mangaribi, 2 yolona isa, 2 imon rina isa, 2 yolona subuh. Itu sampai sunnah minimalis. Dia nama dikagak karena tuh iya apa angkat tuh hadis na nabi man shalla 4 rakaat qabla wa ba'da dhuhri faqad haramul jasadilana nigi tahu mas sampai sunnah 4 rakaat yolona loroe 4 rakaat imon rina loroe nah harangan ipo Allah taala nagis saat neraka wa takalena ya to si ko mas sampai sunnah 4 rakaat yolona asarae pada na rekomend umrah ka cicam ya ko mas sampai sunnah 4 rakaat na imon rina isa hadis aku Aisyah pada ko masampajang 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Jadi itu sampai sunnah mon rina saya kota jami 4 rakaat pada nilainya ko pada tu 10 rakaat salat kita lakukan. Karena itu khairum min alfi sahrin. Iya. Jadi tapi upasang ya sampai sunnah Pak imon rina sampai para lue aja nano ko masigi eta jama. Kutulay perang ni bawel lo bolata. Ko na bolata jama. Cuma iya rumah capak kalau lati bola na din na sampajang ay jamay may ko masigi. Pak maga tiga tahu Pak na kalau latu ni bola na saya pajai. Den. Iya. Jadi magay makuye iya ro nabita na podangi sahabat la taj'al buyutakum maqabir. Nabita rumah kada. Pada ko idi makada ni podangi kada la taj'al buyutakum maqabir aja mo panca jiki buruk long ni bola. Monroi bawa matin roman rede monroi mas sampajang. Agar nasa nabita nawiru buyutakum dikiratil Quran was salat. Patarangi wi bolamo nasi boy baca Quran sampajang. Tanya sampajang perlu ro masuk Pak sampajang sunnah. Jadi ro sampajang imon rina loro tapi nilaw bolata. Kubolata tajama supaya mak baraka ibolata nasaba non roi malaika tu boleh na reku yung sampajang non roi malaika tu boleh ko yung ngaji nalawi malaika naturungi malaika tu. Iya masigi Pak mak baraka ni. Dan ya ko masigi mana sama baraka. Maka tu nasaba nonri malaika patu di nonri te masampaja. Jara tau tama masigi din ajenne. Ya ji baraka meto tu bola tapi makalele. Ini kesetan Pak Maji nang katong maki buah kamar ilalang WC. Iya, biasa nama koro tapi dito kapan aku to baranti ya. Mak bola kamarana dapat hari WC ilalang. Padahal yan ako to tama, besi niya dibaca. Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal haba'is. Tumilaw alinro na ko jinengarwane si baji makunra yan ay baca lupa ni jinge masuk tama ni kamaray. Maka dia kaja onron. Tulyok ko miro malo lisu de. Nasu po le besi lupa ko kamarata yan na to tama si ko kamaray lari si rewa de na de. Tulyok ko itu macam na to na tao na mega de na may matin romatan na. Madari niya da sa maran re maga bali bolana na nasasay. Nasay kami manggi bali bola ako nalalo mamicu. Jadi di alasan na tayo na makibu alasan apa tahu. Tapi dito kagak ko di. Iya tahindari. Tapi dito ya wakadalag gaya aja tarewa bongkar kamarata. Aja iya palit ko kilala kamara mon rohese tutup bawan. Pak ganda kang dua palaca angka palaca ilalan na si bay saliwan na. Ya ko masuki talaca supaya aja nato ditakbuka nasaba ya ko takbuka ya tu non rijing itu tulima laudisu. Ya nato na mega tao nakanala sama kalilya. Iya.
Sebab sitongan na makanya tuh mata tariolo di meto gitu nang kana si bola kamara na WC na pak. WC bolaju jadi makabela monri. Makabela yo pwede makoko ade. Pasi garu-garu itu. Ono to na may garupan na lasa. Itu. Tapi dito dia nakarahara de. Ang kamiasa kada menjaga. Dito ko na tama na betul. Tati siya na tama siya. Tate pitu liwa. Ang kadokot. 19:10. Maka nakaon na walengi kesempatan tanya jawab 10 menit berarti pas tate pitu pa jadi. Jadi kemudian onak ke robah. Angka perlu sampai kangi naharangan ni pangulut ta iman kasapi malas sarogere pak gere iko karobah. Dito kagak ko di. Jolo-jolo. Mesti lo palampurangi. Palampurangi. Dena waddi malolongat dagi kedudukannya sebagai upah. Tapi waddi malolongat kedudukannya sebagai sedekah atau hadiah. Tabahang ya? Jadi aja takada ko talengi dagi sarogerena. Dena waddi. Na mega to tu pakaroba makalele ulun na nalengi pagere. Tanya aja ulun na tu tawana pagere. Tapi waddi sanala, tapi aja tak ada tawana Pak Gere de. Nah harangan itu pandrite. Ya nasabah yang mau kada tawana Pak Gere berarti gaji. Ya kok gaji nah harangan ni. Jadi beko balik. Kada alengi pas sidak ka Pak Gere. Pan na melo talengi makanja. Juku has na melo talengi makanja. Aja na ulun na buku mi ya tulun na. Iya mempai Pak Gere nalenga Pak Den ule masalah ini. Tahu makatokat di iya tutuli ulun na minalengi Pak Gere. Juku hasna talengi tapi aja tak kada sarogerena akadaki hadiah atau sedekah kepada penyembelih. Apa aja tuh kumakadaki sarogere berarti gajinya nanya tuh nadena wading. Harangan. Kemudian karobaya tuh bagi pitu. Bagi pitu napa bagi telu? Apa kat ko sapi kan? Kat pitu kita mah. Tak bagaimana ngijolo. Tapi iya nama raji ko ya melo tapake. Apa ya kok ya pesantren yang makaroba? Ko mau pak pesantren na guru ta kaya Pat Hudin Sukara aro talawe makaroba tuli pak ko memang iro. Pak biasa batu kumak guru ta atau pandita pole Aceh. Iya metode na podang sampai saat ini saya di Kulo masih tetap menggunakan metode itu. Maku ya. Angka pasal na biasa guru ta na podang maka dajak kamba na sapi suku na karobate na sapi kepa molengi. Maka kape kuyasa. Nah saya kumak bagi karoba ko sinin na yero suku daging na sa pingero anggota tubuhnya patujui manang itero pitu tapi kuyasan jadi ako to pura masase lagi bisa se nimpo ilaga ni madulang talaga ipan na sa belah kanan langsung tabagi pitu daging na yero pan na sa belah kanan tabagi pitu tu ipan sa belah biona jiriolon na tabagi pitu tu kiri kanan tabagi pitu manang has juku has na tabagi pitu bau na tabagi pitu ate na tabagi pitu itak bagi pitu manang. Jadi ero tay pituero suku si di sapi na lolongat daging na. Mega to makaroba si sana sase daging na pasipulungi. Na pasisa na timbang. Na pana bagi pitu mani angka na taw lolongat jamela, angka taw lolongat mamasa daging makanja. Makumor ko may. De. To na maraji pa, de na maraji. Yang penting mangatake. Makadayan laga na pan na sa belakang. Langsung tasase memang di daging na. Ya bukun na deto na malada tu makada mesti pangkamana de. Daging na mo jolo. Napa ta bagi pitu memang ni. Angka to tu bagi ruai. Makada ni kecil di bagian na ruwa. Tawana gari pangapay. Masalah tu iya tu. Namun iya tu pangapay matu lay galaceto linro nako. Malay-malay daging ko. Di naman di ka hata kecuali na lengi tahu ya ko pura ni matu ta bagi pitu timbangi. Aseraki lo bagian nasi di tahu. Tabagi talo ya terserah kilo. 3 kilo untuk tau makaroba 3 kilo untuk pasidakah, 3 kilo untuk hadiah. Nah sama itu kalau dagi karoba tak bagi 2. Tak bagi 3. Jadi wat dinala sepertiga. Kecuali tau makaroba tinjak dina wat di. Mesti ya bagian mana. Ya kumat tinjak kita karoba pak kata tau ketinjak. Iya. Akhirnya seketinjak makadai. Iya ko agak jaro bahasa. Aku kata misalnya makada. Iya ko uduk pamui ase ku ase ratong makaroba ka tinjak itu
tinja ko makare ko dupa me sera ko makaroba ka. Jadi ako makare ko menri me se matu iye meka makaroba tanya tinja ya tunia. Ya ko nalimui tayo memang balu oto bara ne ko nalimui tayo oto ya romato insyaallah meka makaroba. Niya tu ya ko makadaki ya ko nalita we pada 7 tau ko makaroba ka tinja itu. Tabahani. Iya ko itanra idalle enak atau me makaroba ya nanti asa tinja. Iya ko dedi tanra tanya tinja. Tapi namo de na tanra, angka tu de na tanra, tapi na pawi makada tinja. Makada wat tinja kan ni. Ya ko tarale bola aku makaroba ka tinja itu nasaba na pawi nasar. Yo pokoknya na pawi nasar makada bami. Ya na limu ite bola meka makaroba berarti niat tu tanya tinja, bukan nasar. Ya miko makada. Ya ko nalita we pada 7 ta boleh. Meka makaroba tinja itu. Agak beda Pak. Iya ron nasi dia tepatan tu idalle. Tapi talolongan ni. Iya roci dia tepatan tu makaraki. Iya ko udupamu ya se ko meka makaroba niat ni. Ya meko makaraki ya ko udupamu pitu to makaroba ka. Jadi ya ko 6 itu ngaserapi kulo 50 kilo na dupa dia nakaroba la seke apa kurang 50 kilo. Nah itu. Iya. Makiro. Iya, jadi itu beda cedek bawah tuh cedek bawah. Iya, makanya aku teralami boleh meka makaroba niatnya tuh. Tapi aku makaraki aku nalite bola aku pada 7 ta makaroba ka. Ya aku taluratu mi asera pulo na sera juta leleng kurang 2 juta de makaroba. Pak kurang 2 juta. Ya na tu ampai na bita na teta we mega tinja. Dia na kita matinja na kelorang. Tapi dia na di mega tinja tahu na sabab onron nagari makasilet tau seke. Mako tonga ngapo adi. Ya ko lulusuk mi anakku mapuasa ade na lulusuk dia na puasa. Saya kira ya na ropa analiman ni jadi watuna. Engka kami makutana. Iya, deto kagak apa. Oh iya ka. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Kemampuan. Iya. Keluarga. Iya. Hanya begini. Ada kemampuan suami istri. Iya. Kedua-duanya punya. Iya. Punya pendapatan. Iya. Apabila dia mau bertobat dan kedua-duanya mau masuk Iya. gimana pulih? Iya. Iya, terima kasih. Maki, saya ambil secara umumnya dulu. Kurban itu standar minimalnya adalah standar minimal ini bukan maksimal saya pakai. Standar minimalnya untuk 1 ekor kambing itu untuk 1 orang bisa mengikutkan 1 keluarga. Itu standar minimal. Untuk sapi, standar minimalnya adalah 7 orang, 7 nama yang masuk dalam sapi. Standar minimal. Tapi ia ko tulis semesang isi di sapi, boleh. Ia ko meki patame aleta, si babeneta, nasabak mampui, boleh. Jadi berkurban dengan istri, ikut juga suaminya, ikut juga misalnya anaknya, boleh. Ia ko bayi misi balakai yang mampu, boleh. Tapi ia ko cidi ni mampu, lakai ya tapatama. Aja na bayi newe. Kecuali istri bernasar. Maka na bayi neku apa BPNS? Dia na marigaga. Lakain na tasurot tama, napatyo ibenena. Iya. Tabahan ya. Maka danaya pula di, iya cocok ni namoy ko mapula di tatato ko bayi dia mo caji lakai. Iya. Jadi na tunang kataw pandai maka da karobana lakai untuk istri dan anak-anaknya bisa dia ikutkan. Tapi kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Makiro. Jadi lakai tanah pertama. Iya. Ya miro di janda ya aja nata pertama laki kita pak mati. Iya. Kemudian yang terakhir, maga hukum na karoba tomatele. Maka dapat digaya karoba tomatele haram. De na wadi karoba tomatele. Ya ko makaroba ki ini akan ya pala na loko tomatele wadi. Ya ko tomate ni karoba de na wadi. Nih, tabahan nih. Demo tabahan nih. Iya. Ya jajalalo tomate to takaroba. Apa iya tuh ko tomatele makaroba sa pingin ya ti karoba tanya tomatele. Tabahan nih ka? Demo tabahan. Bicara taulisa oleh dia he. Jadi sapi ni ti karoba tanya tomate. Pak kata to makarawa di dia karoba tomate. Dia na wadi angka tu men ko Facebook pak. Yang pau pada memang jadi taruntuka ko Facebook angka tau maleco-leco ada nokio ko Facebook makara. Haram orang meninggal dikurbankan, haram memang. Nah sapi ni karoba tanya tahu. Tapahan ni. Itu Pak mega tu, mega bita ko Facebook ko melo ini makaroba tayo mo ba mana? Pada miro sari na so papangewang itu ko Facebook dak yamana na yan Pak Dopota ay. Nasang dinasa tidak sah kalau imam baju agak sana
baju lengan pendek jadi imam. Jadi dia sesampajangnya nareko waju ponco manca jima dak mana sani tahu memang panak kasar. Iya ko waju ponco lima manca jima dana sa ko waju na pendra ko Facebook eta we mega ni wita komentar nasa jaji maga ni rimangi mak baju ponco lima dak ko tan dia ni nak koro katana jadi yero te mega mak ko lecu-lecu ada hati-hati kia Haji mubak kamay mato ko Facebook nang katabaca makada harang ito matewe ya karobang harame masa pingin ati ya karobat tanya to matewe ya tapahang jadi wadi ka makarobat we untuk diniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal. Ya ko pangulut tay manta sapi kalau ada wasiatnya orang itu boleh dikorbankan selamanya. Makanya itu mako koy pa aki gua memang dia wasiat. Aki gua aki. Ya ko makarobat itu li anak tanah dape ko kohe. Ko pole mate-mate ko nak baja sanga dia. Nadapi waktu karoban ng kamodi mo masage na akarobang. Iya ko pura ditapaw iya tu. De na karobangi, de na marigaga. Iya pe ko na karobangi diterima selamanya. Nasaba pura ni manca jiwa siap. Tapahan ni. Iya tapudang anak tamakoro. Aja mo takarawa sama na bato melo mate. Na kenri melo di tamate. Nada pak nama nabita makadang kara 60 70 tahun nang kana ko dapin na pulo na taw ka pamuruna. Kato na mali mangangata naman ni. Tapi itulah kalau mau denak kada mato pinalay na tuo mo. Para tong malay kaluko na lati chat di na lati malolo na lati taruan na. Cuma yai di mato ay di manita taja de na mo ki mati maloloy. Masti mati mato ki jaya na. Pa mega to mato to likido sala mo pa. Ida upasa ngi tapakan yaki bokot insyaallah. Apa dia tu nak kada mato tay na law? De na mo tu malolo na lato. Kemudian wasiat kang na. Maka kau nak tawasiat kang anak ta. Tapudang anak ta. Dia nawadi. Layala dagina karobae nareko asan na tau matewe ipatama langsung mesti ya bagian mana. Dia nawadi yalah. Jadi punai patamanya sanero asidah kamaran sedekah itu. Tapi iya ko asat tak tapatama tapi tania kan ni apalan nero karobata lako tau matewe wadi tala sepertiga. Tabahan ya. Jadi ro dagi karobae wadi mak beni. Namugang kasita wadi to. Nareko bagiata mo. Ya mi ko tanya bagiata tak bagian ni. Aja na di malika seperti kami wadi ala. Ya ko melo ki ama ko sera kilo 2 kilo sita ngatala marasanya mah. Dinalat biar alata. Enak pani sunnah ka gitu ya bagiagan lagi karobae mamata dini nasu. Aja tak kaya nasuangan ni daripada mare-pare paside. Sunnah mematiya bagiagan mamata. Apa wadi na balu? To kasi siya wadi balu. Wadi na balu pa. Maka macigaw to yan. Wali dagi karo balu ko pa balu basa. Di na marigaga. Napura ni tasidakang. Di na marigaga. Aja gini nagora ni ko pura ni talen. Di na maditataro. Iya. Boleh. Iya mi ko ini melo balu di na mading. Termasuk balulan na to. Di na mading balulan na dagi karobay. Balulan na sapi karobay. Bembe karobay. Talamai. Sunnahnya. Tapi may kataw makukuha na sapi ko ni. Di apa nila mga ustaz. Apa may kataw pakai gunay. Kataw pandita makada. Wading. Yang pati tanay ko balu. Iya ko to mak jamay na lele na may balu lele di bawah. Yang pati tanay ko to makarobay tama balu. Kapalabay. Tapi iya ko iya mataray pandapa na to pandite. Aja mo balu Apa iya tu bulu-bulu na tama situ nga pahala. Aja na mo balu iya tu bulu-bulu dagi ano nagasanat. Balulan na ilam nito. Ay tapi dia nagata na maluman ite makukuha to. Bisa lalo ahayalin karoko agasana karoko balulang. Anang kakaroko itu anak mo talumeter nang kalingato temeret ay ilaw da kaya wan rima ko itu. Jadi ni sakira yana wasiat kami mamagi-magi na pabarakay ko Allah taala. Melo adam panga kakama bicara ku makasara na tersinggung adam pangika meraja. Jadi kemudian apa-apa yang kami sampaikan tagang kuliah ngi kadua teluat dia malkan tuh. Ya wadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat maghrib dan jamaah masjid Nurut Tarbiyah Baranti yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ipakai gunai waktu tak cinampak palawangan na mangaribi isah iya ko biasana dinaganda sijang biasana ko waktu antara maghrib dengan isya narima ko na naro
Makanja kapak ko ibagi dua ibatwe Pak Budi. Nomor sidi iya jolo macarama. Yang kedua walingi kesempatan matu sekitar 10 menit angka kang memelo makutana di seputar masalah-masalah imma gini yang ke ubahas matu yari ga angka persoalan-persoalan meta kutanang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan ya pe ko bisa bali insyaallah jawab ya ko de wisangi lewat Pak Napawita kita tentang masalah dalilnya makir. Jadi Bapak Ibu sekalian, nasabah dito ka tema judul ya enggak maka dakoy bahas jadi ya manibawa ngagi agi upau kamakir iya jadi dito ka gareke maka dako ta bahas jadi tapi iya ko to bicara pakasiliang angka ibadah macawe-cawe maraja-raja matandre kedudukan na maraja palanna napuji po Allah Ta'ala macawe-cawe ibadah ero iya naritu ibadah pelaksanaan ibadah kurban iya karobay macawe nasaba makokwa ulas sul Ka'bah tama ni 9 sul Ka'bah bahkan mungkin 10 malam ini jadi dena nagan na siulap waktu tapas sadi-sadi aleta untuk makarobah. Tapi iya rokarobah pa upasangi angka moci di taupan rita makadawaji. Yan narito alena pangulutta Abu Hanifah. Nangga iya rokarobah waji nasabak makaday na bitta iya ko angka tau mampu makarobah dan nakoroba. Podangi ya tutawi aja na nakdaperi bolana po Allah Ta'ala. Jadi makuiro bahasana roh. Ya ko basa kasara ipake maka daya kong kadui mo na demo karo bajan mana mo masigi ya ro basa kasara na apa maka daya nabita walam yakraban na musallana suro ya tutawi aja na nakdapiri masigi jadi ya ko mampu ki makaroba na dena to makaroba na malada na bacci po Allah Ta'ala siya rata-rata ko may baranti ko makaroba ite si biasanya 2 juta sitang nga pa di 2 juta sitang nanduk pa manamuki ka panas gitu iya nyamak galung malum itu karobay pa ang kacinde aturan-aturan nah rilalan nagamay dia na marigago kalabangan saya bahasakan seringan mungkin nomor sidi iyar olok-olok melo iya karobang usaha kang isuku iya sang isuku dia na cacat apa iya sang cacat yatta may caca tu nomor di malasa di nawanding ang kanito tu sa malasa itu ampay doktor hewangi na pares sama pokoknya apa ya tu doktor pa yasi itu doktor hewangi na doktor tahu mace itu doktor hewangi na doktor tahu apa ya ko doktor tahu na tanay muki maka daaga kaluhata kata rumah sakit apa ya tu na tanayang amaga agata mapandi pada doktor podan ni makala mako ya doktor hewangi dia kan aku tanangyo ko sa pingi makala agamu mapandi jadi yasa doktor hewangi itu nasabah yasa pa disengan naro sehat nomor 2 makui aji sapa iro aja na iya madoko don rupa to saping angka sapi madoko angka manipi-nipi mi aja takada ai madoko de angka tu sapi manipi itu sapi madoko matanram majure tanran onron na bukun na sinin na bukun na tu majure napa lewar na bulu-bulun na okoro tujun na buku madoko ya tu yo poko de to na lewar na de to na malala majure manipi-nipi to mi hade na marigaga tapi makade guru teje ke sapi doko magampay tanray iya na 5 tatto na talo makada madoko cik di mi makada de madoko ya tu aja na mega bicara mo pa iya ro na ladasa pada kemudian poki dia nawanding tamay cacat kepang tamati cacat buta tamati cacat poloy tanro na tamati cacat ang katalo ya pangewan dia na sa maturo to pandita nomor di sapi pura itaddo sabay sang itaddo to laibat tu ingat nanapay patamay tulo nomor 2 sapi sope daw do cilina katu sapi madari pura matumpu na lay tanro na sope kemudian yang ketiga sapi pura ica makura ni makukuha maca sapi di riolo mi
angka pakai cak udah pimo pai asa pingi pakai becak. Iya, jadi kaya na magina pangewagi angka makada iya ro sapi pura ita dodena wak dibagi. Nah sabat termasuk icacat apa isap bo ingat nah. Iya, angka to makada de lay jinak kami. Jadi na marigaga. Karena palabay, gato din na palabay. Kira-kira kaya di tasapakati. Kaya kata sa dingi di manitan rito batungan na iya maka pakiloro ta makada iya ko iya. Iya na purata doy na salah-salangnya. To pada anak goro ingat na jaji ko manato goro iya. Nah, yan na to na din na palabay. Iyo po ko makada lay jinak kami. Tapi ang kaaga-aga iya ko pakita mata salah-salang. Tapi napalaba na bitta. Kaya sa pipura ilasa. Yang sudah dikabiri dibolehkan. Nah, tapahang ya. Bahkan makada nabita binatang yang sudah dikabiri itu dagingnya lembut. Betul kan marommo dagingnya sa pingi ko pura ilasa. Itu napalaba ya karobang. Betul kan hukum agama membolehkan. Napa itu sapi ya karobang, sapi lay sapi bira pada hukumnya dikabedana. Kakama makada de na dia karoba sapi bira ngade napalaba nabita. Cuma iri di ko sapi bira mitau kisah di makada matampu kay. Padahal iya ko hukum piki ya. Iya na de to ni risa makada matampu ya sapi ngi ya ko yakin makada de na tampu. Na igere tako isa se maninapang kana na pita. Halala yan re to anak. Nasaba macio yo ko indo na igere. Makito ko piki. Ni napalaba gamay. Cuma yan ni Roy di kapan nasaba de na to mabiasa wah. Magire-gire tiga roh itu tapi pada napalaba gamay maka yang ketika indonya disembeli pasti anaknya juga ikut tersembeli. Nasaba ya namate indo mati itu anak. Makoti hukum na agama kopiki napalaba. Salama de ni risem maka matampu kecuali tiseme maka matampu na paigere masalah itu. Itu pahamnya. Jadi sapi lay sapi bira pada kedudukannya dalam kurban. Nika bedana. Iya ro perlu ta paham. Iya ko saping pitu asam. Denah kada pitu tahu. Pitu asam. Dena wad dilebih. Wad di mau kurang. Kakama sapi telu mitau asam na patama. Dena marigagan. Tapi dena wad dilebih pitu maksimal na. Asam. Tapi wad di ganda tahu 50 tama si de sapi. Wad di 50 tahu tama pa si de sapi. Cuma pitu mi asam. Jadi piko carana. Nabita ko makarobay dua tu bembe nagere. Nomor si dia ro bembe nagere aga nasa. Ia bembe wakarobangi untuk aleku, diriku, istri dan anak-anakku. Kemudian yang kedua, maka dari kambing ini saya kurbankan untuk seluruh umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi dua nagere nabita. Tak kadingero nak bahasa aku pamulangnya. Maka kambing ini saya kurbankan untuk diriku, istri, dan anak-anakku. Siaga ni roto tama? Ang kakama tahu ko baranti si rabay nena? 12 anak na. Ako si rabay nena na 12 anak na. Berarti siya kami man 20 ni si ditambah-tambah lena 22. Jadi iya ko makaroba ki. Pak tapakiro. Kode na mampu bay neta makaroba si ba anak ta. Akadabani iya karoba ko sa pingewe untuk aleku, istri dan anak-anakku. Jadi ya ro di asat tatama ya sangi sunnah ainiyah. Ya ro anak ta si baba baineta ya sangi sunnah kipayah. Macio mi okulakaina. Makanya di ibu-ibu aja nasat tatama makaroba asan na lakaita. Iya lakaita tapatama alena papacoki si bawa anak tak. Dia ni tak pumanang akadabani diriku, aleku, baineku, nania sinin na bijak-bijakku. Selesai. Iya ko 12 anak tak di baineta ka 10 talo ni. Tambah di 10 pa. Ay makiro, demi na coco itak pumanang. Ambo upa, indo upa, laupa, ada na coco. Okoro. Jadi itu si dia saping pitu asam, tapi dia na pitu tahu. Pitu mi asam wat ditama. Yero kasi di asam wat di pacio tahu tapi nania kami mapacio ni na pacio. Baine na si bawa anak na sabak makoro na bitta ko makgere karobay ko ulah karobay. Maka ini kambing saya kurbankan
untuk diriku, istri dan anak-anakku. Iya ko ya Rome ditacurin. Nah, ya naruh kepala abah. Jadi itu caranya memahami itu. Jadi tapi ya kung kataw makaday. Ya law masasi di saping, makanja. Ko tamas lagi si di saping. Pacu pertama niya na tatosan na patama to ni Bayneta. Tamas lagi si di saping makanja. Risese na taw mampu eh. Ang katututo makaroba na saya may kasapay sa kami na masuli. Nasapa niya tataluratuwe juta. Ci di nagere ay ako ya aja na. Makanja sa ko makanja sa pingi. Tapi nasapa yoro sa pingi makanja may kamoto sa bali makanja pali masuli 30 juta. Daripada ro 300 juta tali. Yan na ro 30 juta tali. Tapi tali 10. Ito, 300 mato. Apa ya ko yoro chidi sa tali na 300 juta na patakarobang. Na iya tu karobay, siaga egan na bulun na sa pingi seko to apalan na. Kaya kami ga bulun na sa pingi chidi na iya 10. Kamay ka 10 ito. Na pada mo 300 juta. Magani mega topi dagi na iya tu 10 na iya tu chidi. Iya makada na mo chidi to tanak na to 300 juta. Nga pamalmal di ko sapi 10 sapi bali 300 mato juta. Ina tatay mata na to 10 sapi na iya tu. Makiro na pari ko to mabila bulu-bulu. Ina mega bulu-bulu na to 10 na to chidi. Berarti mega palan na. Maku itu. Jadi dia aja tak kala iya nanya masulila na walitannya solina sapa iya ro kumakasibengi makadawa iya may gapalan na tatala ni o ko baranti cidi tagere o ko tangkoli cidi tilorapa cidi sapa nya ro kampung makurang itaw makaroba tatini lo corona gere itaw may dagi karobata. Luar biasa pahalanya tuh. Risese na taw sugi apa iya di tahu sugi pak aja nih talo ka cucu mak dengi ko teta to ka cidi asawi tahu sugi pasikin karoba ka cucu tuh ini tahu sugi tali ni si di saping aja na talo to banasan ka kalau bangun ko tuh atama ka awi kunru paga itu aja pokoknya aku makada ulem malisi di tali ni si di saping. Napatapatama anak tapatama ni matut ta okoro aja na tapak kamaja maka ko ni tama bapak ya pa wajaran ni gana tu pasti dekat lolongan jadi ko tulay mi ko ni rulle lo ni macho tapi magala mo makaro bate ko di alhamdulillah pak katoto ko mani pak tau makalelya pak balu sapi pada kasapi din nakaroba ga dito ka ko ina tahu kunrula na itu kepada kasapi na din nakaroba. Jadi betul na mana saja itu Poda bawa ni tahu itu maling sapi mo ko tumacabe makadali ni sapi ko na tahu mo aja. Patama na chidi. Ika makampang. Makiro. Jadi pasangnya jadi tausakan. Kemudian angka masalah madar dihadapi ia perlu palampu cede. Nomor di madari ko tong mali sapi suku makakanja apa angka tu tau mali sapi makanja pokok na dega caca na dega gagana sisan na ipano yalli ni nantara ipadangkangi na pano yok ko sa debolay na lupa sa pinge na takko tak agasan na tak dakko aja na polo aja na maga ni makwero na palaba tau pandrita papike ya karobang karena dia disebut dalam kondisi darurat. Membetulkan bukan cacat, dia cuma patah karena kena musibah di saat itu. Angka aturan nah, selama ia rosa pinge hati-hati ki panoi. Ya pumi ku lupa memang ni wah dena cocok. Dena palabai. Jadi istilahnya cacatnya sakitnya itu tidak disengaja. Betul kan ya kibuaran ya leten no. Ipalolo nya be magi na lena lupa lo bandreng. Natako mapan dia aja na nakipang dia na marigaga napalaba agama napalaba pendapat na roto pandetero mi ko kipame mangitame malay dia na cocok apa angka to gaga kanukun na sa pinge itu taparesay si bawi itu tak gatung apa maseka dua tu yoro tak gatung cindi de kamaga ga yoro tak gatung katu sapi de gaga yoro tak gatung monri dia na wading cacat itu sapi poki dia tu nawat di. Angkai palaba sapi ngagay. Ia nak kena katarat. Angka tu putih-putih cek dek matanda tapi dia na buta. Wedding. Pak matanda tu ko sapi buta. Mau putih batu matanda.
Biasa na podanga gurut taro makadaka. Agak ni tanre sa pingi kubuti na sa magampang. Lolo bawa no pule banre na pamupa taselang iya ko taselang ibuta ya tu. Iya ko dek to wat ide na buta tu. Jadi kato ano na sa pingi kemudian masarolak di. Oke, masarolak di. Nareko iya ro tau makarobay gere isa pinna. Risesena tau na tungkari. Sarolak di. Tapi iya ko mega kita ma na melomana mak gere na pitu atu tau mak gere. Itu yan na to ampay isuro po ima. Kamu po ima jero? Kamu di tanri po ima. Kamu nama gampang mo to po ima na isuro, po ima na tasuro gererang ni. Napaha ko imangi pa kajaman na memang. Ang kami aturan na cek deo ko ageresang ni. Ajak lalo tagere isa pingi. O yulona sa pisibawan na. May kataw din naparatika yung ko makarobay tao. Napatatong sa pingin na sakira ng ko, napamadipong ko, napanagiri, ng kamero si na sa pingin tatawang ko si dapena, naten na bita. Jangan angkau menyiksa 2 kali binatang. Mugere ito ni, musilang ito ni. Ito naten na bita. Naten. Yan na ito nasa tao patareka, makada aja mugere kaduay. Yan na ito na may malunra, daging na muan rin, ito da sa pipure masilang. Jadi aja nih. Ya makanya ko mani po imang tasuro man member to ni teripungi ko 2 3 sapi ko kada ripu mana ni jolo. Sisa pura pimuripu sisa lapa mana pinapaka magere. Di na nakita. Yang kedua, ya ridi melo magere tataro disunahkan. Ipalin na iro piso melo ipake magere o kuyawana alonna iro sapi melo igere. Palin na ibangkung ko. Apa iya na roon ro deni tay sa pinge bangkung. Pak hakikin na ito sitongan na parentana aja mo pitangi ito piso melo yung pake magere ko sa pingi. Kapwa ito'y manguk yulo na ulo na sa pingi na nasa piso na. Para aja, di nawad din. Nalarang ito, kaida-kaida nito. Masangi piso ko. No? Pak iya di, ito'y mangi mariolo pak. Mantara-tara bangko na to. Ko bangko pak gere ni mademeto na pake. Imamon rito manabi tamako pa macapa madari tama kunru bangkun na pura lola runto tau magere karo 2 bangkun na pake na di saping pura ni nak gegera na cia makan re nak demper ngin apa na reci de palanda pawita de mo pa na metam upasang ipu imang ni kay kamo ka pasaldo na masigi tadi ni kay ka talyang ibangkung po imang aja nako may maliki bangkung pasangi online. Ang katu bangkung makanja bolar ko buatan 5 bolar yang atau ang katu tu sulus atau teramontina epdik kanja mana tu pak jadi ro bangkunge rata-rata kita ku ro makanja isi di juta lebih layase taliang ya pak ya ku ro ipake mak gere gangka talu tau deniasa napa ni ko malanda mo itanra capak na nigat tamen re cicam minola na dati di bukuna. Dene pakoling. Ko yaro matara me mato na sawa na mo tisu na ira to ko matara pinasile. Bangku pak gire me mato. Boleh pabere jaji. Iyo pwede bangku ta ko sidrape bangku pak gire tanya je bangkung. Pera ya kibo bangkung. Pera misitongan na lay model mina jadi bangkung. Garek ge yaki bo bangku garek ge mi anaki buat tahu naruba mi manca bangku lo pero bangku memang top zero karbon asana jadi itu tidak ada karbon jadi dia na mole konakan na idana jadi makanya aja na pu imam mali apa kasi ko si di juta na imangan mali pandiulo apalagi ko sarogere na mimelo na wajar gag dena dapi masisay betongan na alini masigi enam maliangangi mancaji inventaris maskini tapi imange makataniwi ya ko tako tasil le imata tapalete lo kasi ro imak baru ya ro mako maniro masigi enam mali deto na masuli to ko masigi kasi ko pu imang masisa gitu apalagi ko ya tatarpa juta pa kato pa juta ka juta setengah apa ya ro waldero yagasan masih penggabungan bajak tanruk manang perewanda 2 juta setengah jadi iyo po ko iya mo pak berikannya tali balsa na teramontina cak garpue makamote ka masempo FDA
si di juta lah makanja nih pa madu berupa mo tuh iya kamu tuh himat anak tayo na emang ko kaya namo ji bayne ta macha to ni masopi mache ode eno mako ka makunray ko maye mache ni mache ode cinampat tuh nace ode jadi ro kong kaga surok bani iya kemudian kato agagaw pasangangi makaraya ko meloki makaroba iya natama na ulasul hijja isunnakan ni aja na tato ba aja na takelu nadapi waktu akarobang jadi ako tama di sulhijja na manasaki me makaroba aja tato ba aja takelu jadi ako meki mato ba meki makalu atau ba memang di sebelum tama sulhijja capak na suluk ba dia naharang isunna kami berarti makruh hukumnya nareko mato baki si bawa makalu taruh ni gondrong lo malepek tapi kato tu tau nasa waya cepi ku ama kakalilya ko din ay kalu ano mako tu ay patondo-tondo ay jadi kan makruh to disunnahkan berarti kebalikannya makruh jadi nak kadapat sunnah na deta jamai berarti makruh jadi itu pada ko masih kita ya ko aja atau kata palayolo ko tama itu sunnah tapi ya ko aja bio kata palayolo makruh jadi yang sange makruh dia nama dosa demi nalolongan ngapala sunnah tak paham ya jadi aku maka disunnahkan berarti aku mau jamai lolong aku apalan tapi ya ko dia mau jamai dia mau madosa demi to lolong ngapalan yan na riasa makruh tak paham ini pak angkat tahu nasa sunnah ya ko tanya sunnah bid'ah wah ini jadi masalah pak ya nakarana tu bid'ah neraka capana iya ya nakarana bid'ah tay kullu bid'ati kullu muhdatsatun nabi wa kullu bid'ati dalalah wa kullu dalalatin finnar tatta neraka capana ya nakarana bid'ah neraka ya tuh jadi sitongan makruh itu kebalikan dari sunnah ya ko wajib kebalikannya haram nah ya ko mubah tunggal deh itu makom itu jadi aja tanu makada ai pada ko agasan pada ko tumajin ne disunnahkan membaca basmalah ya ko dia tak bismillah dia talolo apalan na bismillah kama kiro makruh sanda pada mai ko to pura masa pajangi sama tu ya ko dia tak sampai sunnah makruh apa sunnahnya salat 4 rakaat makiro apa patan rakaat tu sampai sunnah ngon rinai sai siaga biasa di tajama 2 di yolona subuh siaga 2 imon rina subuh degaga yolona loro apa engka to 2 imon rina loro apa to yolona asara apa yolona mangaribi 2 imon rina mangaribi 2 to yolona isa 2 to imon rina isa apa engka tahu tuh 2 malam nih 2 yolona mangribi 2 yolona isa 2 imondrina isa 2 yolona subuh itu sampai ya sunnah minimalis gitu dia nama dikagak karena tuh iya apa angka tuh hadis na nabi man shalla 4 rakaat qabla wa ba'da dhuhri faqad haramul jasadilana nigi tahu mas sampai ya sunnah patan raka yolona loroe patan raka imondrina loroe nah harangan ipo Allah taala nagis saat neraka wa takalena ya to si ko mas sampai ya sunnah patan raka yolona asarae pada na rekomend re umrah ka cicam ya ko masampaja sunay patanrakan na imondrina isa hadis ko Aisyah pada ko masampaja ngi patanrakan pada malam Lailatul Qadar jadi itu sampaja sunay imondrina sa ko tajami patanrakan pada nilai na ko pada tu 10 rakaat salat kita lakukan karena itu khairum min alfi sahrin iya jadi tapi upasangit ya sampaja sunay pa imondrina sampaja paralue aja nano ko masigi eta jama tutulik perang ni bawel lo bolata kuna bolata jama cuma iya rumah capak ko lati bola na din na sampajang ay jama may ko masigi pak maga te tahu pak na ko latu ni bola na sai pajai den iya jadi magay makuye iya ro nabita na podangi sahabat la taj'al buyutakum maqabir nabita rumah kada pada ko idi makada ni podangi kada la taj'al buyutakum maqabir aja mo panca jiki buruk long ni bolam monroi bawa matin roman rede monroi masampaja agana sanabita nawiru buyutakum dikiratil Quran was salat patarangi wi bolamu nasi boy baca Quran masampaja tanya sampaja perlu ro masuk pak sampaja sunnah jadi ro sampaja ngi monroi na loro tapi ni lo bolata ko bolata tajama
supaya mak baraka ibolata nasaba nonroi malaika tu boleh na reku yung rima sampaja, nonroi malaika tu boleh ko yung rima ngaji, nalawi malaika, naturungi malaika tu. Iya masigi pak mak baraka ni. Deh na ya ko masigi mana sama baraka. Maka tu nasaba nonroi malaika pak tu di nonroi te masampaja. Jara tau tama masigi din ajen ne. Ya ji baraka meto tu bola tapi makalele. Ini kesetan pak maje nang katong maki gua kamera ilalang WC. Iya, biasa nama koro tapi dia tuh kapan aku atau berhenti ya. Mak bola kamarana dapat hari WC ilalang. Padahal dia aku tuh tama WC dia baca. Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais. Tumilau alinrun aku ji dengar wane si baji makunra jadi baca lupa ni jinge masuk tama di kamar. Maka dia kaja onron. Tuliuk ko miro malo lisu deh. Nasu boleh WC lupa lah kok kamar ta ya na tuh tama si kok kamar lari si rewa deh nak deh. Tulok ko ito macam na ito na tao na mega de na may matin romatan na madarhin da sa marandri maga balibola na nasasay nasay kami manggi balibola ko nalalo mamichu ini di alasan na tayo na makibu alasan apa tayo tapi dito kago ko di tahindari tapi dito ya wakadalag gaya aja tarewa bongkaray kamarata aja iya palit ko kilala kamara mon roese tatatutubawan pagana kang idua palaca angka palaca ilalan na si bay saliwan na ya ko masuki talaca supaya aja nato ditabuka na sama ya ko tabuka ya tu non rijing itu tuli malaudisu ya nato na mega tao nakanala sama kalilya iya sabab sitongan na makanya tu matataryo de meto gitu nang kana si bola kamara na WC na pa WC ano bola aju jadi makabela monri makabela yo pwede makoko ade pasi garu-garu itu ono to na mega rupa na lasa itu tapi deto dia nakarahara de angka biasa kada menjaga. Itu kan tama na betul. Tati siya na tama siya. Tate pitu liwa. Angka dokot. 19:10. Maka dakaon na walengi kesempatan tanya jawab 10 menit berarti pas tate pitu pa jadi. Jadi kemudian onak karobah angka perlu sampai kami naharangan ni pangulut ta iman kasapi mala sarogere pak gere iko karobah dito kagak ko di jolo mesti lo palampurangi palampurangi Dena waddi malolongan dagi kedudukannya sebagai upah. Tapi waddi malolongan kedudukannya sebagai sedekah atau hadiah. Tapahang ya? Jadi aja tak kada ko talengi dagi sarogerena. Dena waddi. Na mega to tu pakaroba makalele ulun na nalengi pagere. Tanya aja ulun na tu tawana pagere. Tapi waddi sanala tapi aja tak kada tawana pagere de. Nah harangan itu pandrite. Ya nasabah yang mau kada tawana pagere berarti gaji. Iya ko gaji na harangan ni. Jadi ko balik akada alengi pasidak ka pak gere. Pan na melo talengi makanja, juku has na melo talengi makanja. Aja na ulun na buku mi tulun na. Iya men pay pak gere nalenga pa den ule masaray ni. Tau makatokat di iya tutuli ulun na minalengi pak gere. Juku has na talengi tapi aja tak kada saro gere na. Akadaki hadiah atau sedekah kepada penyembelih. Apa ya tu kumakadaki sarogere berarti gajinya nanya tu nade nawat ding. Harangan. Kemudian karobaya tu bagi pitu. Bagi pitu napa bagi telu. Apa kat ko sapi kan? Kat pitu kita mah. Ta bagaimana ngijolo. Tapi iya namara jira jiko ya melo tapake. Apa ya kok ya pesantren yang makaroba? Ko mau pak pesantren na guru ta kaya Fathudin Sukara aro talawe makaroba tu liupak ko memang iro. Pak biasa tu kumak guru ku guru ta atau pandita pule Aceh. Iya metode na podang sampai saat ini saya di Kulo masih tetap menggunakan metode itu. Maku ya. Angka pasal na robesa guru na podang maka dajak kamba na sapi suku na karobate na sapi kepa mulengi. Maka kape kuyasa. Na saya ko mak bagi karoba ko sinin na yero suku dagin na sapi ngero anggota tubuhnya patujui manang itero pitu pe kuyasan. Jadi ako to pura masase lagi bisa se nimpu ilaga ni badulang. Talaga ipan na sa belah kanan, langsung tabagi pitu lagi na iropan na sa belah kanan. Tabagi pitu tu ipan sa belah biyo na. Jiriolon na tabagi pitu tu.
kiri kanan tabagi pitu manang has juku hasna tabagi pitu bau na tabagi pitu atena tabagi pitu ita bagi pitu manang jadi ero tai pitu ero suku si di sapi na lolonga dagina mega tu tau makaroba si sana sase dagina pasi pulungi na pasi sana timbang na pana bagi pitu mani angka na tau lolonga jamela angka tau lolonga mamasa dagi makanja makomor komai de iya dek to nama regi pak dia nama regi yang penting mangatake makadayanan laga na pana sa belakang langsung tasase memang di dagina ya bukun na dek to nama lada tu makada mesti pangkamana de dagina mo jolo ngapa ta bagi pitu memang nih angka to tu bagi ruai makada ni kecil di bagian naga ruai tawana gare pangapai masalah tu iya tuh namun ya tuh pangapai matu legal ceto linro nako male daging ku dia nama dia hata kecuali nalengi tahu ya ko pura di matu tabagi pitu timbangi asera kilo bagian nasi dia tahu tabagi talu ya asera kilo 3 kilo untuk tahu makaroba 3 kilo untuk pasidakah 3 kilo untuk hadiah nah sabatu ko dagi karoba tak bagi 2 tak bagi 3 jadi wat dinala sepertiga kecuali tahu makaroba tinjai dia nawat di mesti ya bagaimana ya kumat tinjak kita karoba pak kata tahu ketinjak iya akhirnya seketinjak maka deh iya ko agak jaro bahasa anakku kata misalnya maka dah iya ko uduk pamui ase ku ase rato maka roba kak tinjak itu tinjak ko maka deh ko uduk pamui ase rato maka roba kak jadi aku maka deh ko menri me ase matu iye meka maka roba tanya tinjak itu niat ya ko nalimu ite memang balu oto barak ne ko nalimu tayo oto ya romato insyaallah meka makaroba niat tu ya meko makadaki ya ko nalli tahu pada 7 tau ko makaroba ka tinja itu tabahani ya ko itanrai dalle enak atau me makaroba ya nanti asa tinja ya ko dedi tanra tanya tinja tapi namo de na tanra angka tu de na tanra tapi na pawi makada tinja makada wat tinja kan ni ya kota rale bola aku makaroba ka atinja itu nasaba napa winasar yo pokoknya napa winasar makada bami ya nalimu ite bola meka makaroba berarti niatnya tu tanya tinja bukan nasar ya miko makadai ya ko nalli tahu ya pada 7 ta boleh meka makaroba tinja itu agak bedana pak iya ron nasi dia tepatan tu idale tapat lolongan nih iya roci dia tepatan tu makadaki ya ko udupamu ya se ko meka makaroba niat ya meko makadaki ya ko udupamu pitu tong makaroba ka jadi ya ko 6 itu ngaserapi kulo 50 kilo na dupa dia nakaroba la seke apa kurang 50 kilo itu iya makiro iya jadi itu beda cedek bawah iya makadaki ko taralami boleh meka makaroba niatnya tu tapi aku makadaki ko nalite bola ko pada 7 ta makaroba ka ya ko 300 mi asera pulo na sera juta leleng kurang 2 juta de nakaroba pak kurang 2 juta ya na tu ampai na bita na teta we mega tinja dia na kita matinja na kelorang tapi dia nawat di mega tinja tahu na sabab onron nagari makasilet tau seke mako tonga ngapo adi ya ko lulusuk mi anak ko mapuasa ade na lulusuk de na puasa saya kira ya na roba analiman ni jede watunan engka kami makutan iya deto kagak apa oh iya ka iya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya iya hanya begini ada kemampuan suami istri iya kedua-duanya punya iya pendapatan iya apabila dia mau bertobat dan kedua-duanya mau masuk iya gimana pulih iya terima kasih Maki saya ambil secara umumnya dulu kurban itu standar minimalnya adalah standar minimal ini bukan maksimal saya pakai standar minimalnya untuk 1 ekor kambing itu untuk 1 orang bisa mengikutkan 1 keluarga itu standar minimal. Untuk sapi, standar minimalnya adalah 7 orang, 7 nama yang masuk dalam sapi. Standar minimal. Tapi ia ko tulis semesang isi di sapi, boleh. Ia ko meki patame aleta, si babeneta, nasabak mampui, boleh. Jadi berkurban dengan istri, ikut juga suaminya, ikut juga misalnya anaknya, boleh. Ia ko bayi misi balakai yang mampu, boleh. Tapi ia ko cidi ni mampu, lakai ya tapatama. Aja na bayi newe. Kecuali istri bernasar.
Maka na bayne ko apo BPNS. Di na marigaga. Lakain na tasurot tama na patyo ibenena. Iya. Tabahan ya. Maka na naya pula di. Iya cocok ni namoy ko mapula di tatato ko bayne din mo siya lakay. Iya. Jadi yan na tunang katapan dito maka na karobana lakay untuk istri dan anak-anaknya bisa dia ikutkan. Tapi kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Makiro. Jadi lakay tanah tapatama. Iya. Yang miroi di janda ya aja nanti pertama laki kita pak mati. Iya. Kemudian yang terakhir, maga hukum na karoba tomate. Maka dapat digaya karoba tomate haram. De na wadi karoba tomate. Iya ko makaroba ki ini akan ya pala na loko tomate wadi. Iya ko tomate ni karoba de na wadi. Nih, tabahan nih. Demo patabahan nih. Iya. Ya jalan tomate tak karoba. Apa iya tuh ko tomatewe makaroba sa pingin ya tiya karoba tanya tomatewe. Tapahan nih Lemo patabahan. Bicara taulisa oleh dia he. Jadi sapi ni tiya karoba tanya tomate. Pak kata to makaroba di dia karoba tomatewe. Dia nama di angka tu men ko Facebook pak. Yang tahu pada memang jadi taruntuka ko Facebook angka tahu mal leco-leco ada nokio ko Facebook makada. Haram orang meninggal dikurbankan haram memang na sapi ni karoba tanya tahu. Tapahan nih, itu Pak Mega tuh, Mega bita ko Facebook komelo ini makaroba tayo mo mana? Pada mi rosare na so papangewang itu ko Facebook dak yamana na yan Pak Dopota Nasang dinasa tidak sah kalau imam baju agak sana baju lengan pendek jadi imam. Jadi dinas sasampajangnya na reko waju ponco manca jima dak kumana sani tahu memang panakas. Iya ko waju ponco lima manca jima dana sa ko waju napendre ko Facebook eta we mega ni wita komentar na nasa jaji maga ni rimangi mak baju ponco lima dak ko tanya aja ni na ko katana jadi yero te mega mak ko malecu-lecu ada hati-hati ya haji mubak kamay mato ko Facebook nang kata baca maka harang ni tau matewe ya karobang harame masa pingin ya tiya karoba tanya tau matewe ya tapahang jadi wadi ka makaroba tawe untuk diniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal iya ko pangulut tay manta sapi. Kalau ada wasiatnya orang itu boleh dikorbankan selamanya. Makanya itu mako kuai pak aki gua memang dia wasiat. Aki gua aki. Ya ko makaroba kita li anak tanah dapat ko he. Ko boleh mate-mate ko nak baja sanga dia. Na nadapi waktu karoban nang kamodi mo masage na akarobang. Ya ko pura ditapau ya tuh. De nak karobangi, de na marigaga. Ya pe ko nak karobangi diterima selamanya. Nasabak pura ni manca wasiat. Tapahan nih. Iya tapudang anak tamakoro. Aja mau tak kada wasa mana batu melo mate. Nah kenri melo dia tamate. Nada pak nama nabi tamak antara 60-70 tahun nang kana ukon dapin na 10 atau kapal muruna. Kato nama 5 ngangatan naman ni. Tapi itulah kalau mau denak kada mato pinale na tuo mo. Para tau malay kaluko na lati chat di na lati malolo na lati taruan na. Cuma yai di mato ai di manita taja dia na mungkin mati maloloy. Pasti mati matoki jaja na. Pak Mega to mato to likkido salamu pa. Ya dah upasang tapakan yaki bokot insyaallah. Apa dia tu nak kada matote na law? De namo tu malolo na lato. Kemudian wasiat kang yona. Maka kau nak wasiat kang yana ta. Tapudang yana ta. De na wadi. Layala dagina karobae nareko asan na tau matewe ipatama langsung mesti ya bagian mana? Dia dapat dialah. Jadi punai pertamanya sanero sudah kamarin, sudah kami itu. Tapi iya ko asat tak pertama, tapi tania kan ni apalan nero karobata loko tomatewe, wat ditala sepertiga. Tabahan ya. Jadi ro dagi karobai wat di mak beni. Namo gang kasih tahu wat dito, nareko bagiat tamo. Ya mi ko tanya bagiat tak bagian ni. Aja na di malika sepertiga mi wat dialah. Ya ko melo ki ama ko serai kilo 2 kilo sitang tala marasanya mah. Dia nalat biar latak. Enak pani sunnah kan gitu ya bagian lagi karomai mamata dia minasu aja tak kaya nasu ngani daripada pare pasi de sunnah memang tiak bagian mamata apa wadi na balu to kasisi wadi balu wadi na balu pa maka macigaw to yan wali dagi karoma lo balu ko pa balu basa de na marigaga na pura ni tasidakang de na marigaga aja gimana gorang ko pura ni talen de na wadi tataro iya boleh. Iya mi ko ini melo baru dia dapat ding termasuk balulan na tu dia dapat dingi balulan na dagi karobay balulan na sapi karobay bembe karobay talamai
sunnahnya. Tapi ini kata makukuha na sapi ko ni, di apa nila mga ustaz, apa mi kata pakai guni. Kata pandita makada, wedding, yang pati tanay ko balo. Iya kurto mak jamay na lele na may balo lele di bawah. Yang pati tanay ko to makarobay tama balo. Kapalabay. Tapi iya ko iya makaray pandapat na to pandita. Aja mo balo Apa iya tu bulu-bulu na tama situ nga pahala. Aja na mo balo iya tu bulu-bulu dagi ano nagasanat. Balulan na ilam nito. Ay tapi dia nagata na maluman ito makukuha to. Bisa lalo ahayalin karoko aga sana karoko balulang. Anang kakaroko itu anak mo talumeter nang kalingato temeret ay ilaw da kaya wan rima ko ito. Jadi ni saya kira yana wasiya kangi mamagi-magi na pabarakay ko Allah taala. Meloadang panga kakama bicara ku makasara na tersinggung adang pangika meraja. Jadi kemudian apa-apa yang kami sampaikan tagang kuliah ngi kedua teluat dia malkan tuh. Ya wadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat maghrib dan jamaah masjid Nurut Tarbiyah Baranti yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ipake gunay watut tak cinampa palawangan na mga ribiya isah iya ko biasan na dinaganda si Jang biasan na ko waktu antara maghrib dengan isya narima ko na naro makanja kapak ko ibagi duway watwe Pak Budi nomor sidi iya jolo macaramah. Yang kedua, walingi kesempatan matu sekitar 10 menit ang kakang memelo makutana di seputar masalah-masalah imak gini yang kay ubahas matu yari ga angka persoalan-persoalan metak kutanang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan ya pe ko bisa bali insyaallah jawab ya ko de wisangi lewat Pak Napawita kita tentang masalah dalilnya makir. Jadi Bapak Ibu sekalian, nasabah dito ka tema judul ya denga maka dakoy bahas jadi ya manibawa ngagi yang inupaw kamakir iya jadi dito ka gareke maka dako ta bahas jadi tapi iya ko to bicara pakasibiyang ang kaibadah macawe-cawe maraja-raja matandre kedudukan na maraja palanna napuji po Allah Ta'ala macawe-cawe ibadahero yan narito ibadah pelaksanaan ibadah kurban iya karubay macawe nasaba makukuha ulas sul Ka'bah tama ni 9 sul Ka'bah bahkan mungkin 10 malam ini jadi dena nagan na siulap waktu tapas sadi-sadi aleta untuk makarobah. Tapi iya rokarobah pa upasangi ang kamuci di taupan rita makadawaji. Yan narito alena pangulutta Abu Hanifah. Nangga iya rokarobah waji na sabab makaday na bitta iya ko angka tau mampu makarobah dan nakoroba. Podangi ya tutawi aja na nakdaperi bolana po Allah Ta'ala. Jadi makuiro bahasana roh. Ya ko basa kasara ipake makadaya kong kadui mo na de mo karo bajan mana mo masigi ya ro basa kasara na apa makadaya nabita walam yakraban na musallana suro ya tutawi aja na nakdapiri masigi jadi ya ko mampu ki makaroba na de na to makaroba na malada na bacci po Allah Ta'ala siya rata-rata ko may baranti ko makaroba ite si biasanya 2 juta sitang nga pa di 2 juta sitang na nanduk pa manamuki ka panase gitu iya nyamak galung malum itu karobay pa ang kacinde aturan-aturan nah rilalan nagamay dia na marigago kalabangan saya bahasakan seringan mungkin nomor sidi iyar olok-olok melo iya karobang usaha kang isuku iya sang isuku dia na cacat apa iya sang cacat yatta may cacat tu nomor di malasa di nawanding ang kami tu sa malasa itu ampai doktor hewangi na pares sama pokoknya apa ya tu doktor pa ya si itu doktor hewangi na doktor tahu
Iya, mace itu dokter hewan na dokter tahu. Apa ya kok dokter tahu na tanay muki maka da aga kaluhata. Kata rumah sakit apa ya tu na tanayang amaga agata mapandi pada dokter iya. Ipodan ni maka mako ya dokter hewan dia na kana ko tanangyo ko sa pingi maka agamu mapandi. Iya, jadi asa dokter hewan itu na sabah ya sa ipandisangan na ro. Sehat nomor 2 makui aji sapa ya ro. Aja na iya madokoy. Doon rupa to saping angka sapi madoko angka manipi-nipi mi. Aja tak kada ay madoko de. Angka to sapi manipi itu sapi madoko matanram majure tanran onron na bukun na. Sinin na bukun na tu majure napa lew warna na bulu-bulun na okuro tujun na buku madoko ya tu. Yo poko de to na lew warna na de to na malala majure manipi-nipi to mi hade na marigaga. Tapi maka de gurut teje ke sapi doko magampay tanray. Iya na 5 tatto na talo maka na madoko cik di mi maka na de madoko ya tu. Aja na mega bicara mo. Iya ro na ladasa kepada. Kemudian poki dia na wading. Tamay cacat. Kepang tamati cacat. Buta tamati cacat. Poloy tanro na tamati cacat. Ang katalo ya pangewan. Dia na sa maturo to pandita. Nomor di sapi pura itat do. Sabay sang itat do to. Lay batu ingat na napay patamay tulo. Nomor 2 sapi sope do cilina. Katu sapi madari pura matumpu na lay tanro na sope. Kemudian yang ketiga sapi pura ica. Makura ni makuka maca sapi di. Riolo mi. Angka pakai cak udah pimo pa ya sapi ngi pakai beca. Jadi kaya na magi na pangewangi angka makada iya ro sapi pura ita dode na wak dibagi nasabat termasuk icacat apa isap bo ingat na angka to makada de lay jinak kami jadi na marigaga angka na palabay gato de na palabay kira-kira kaya di tasapakati kaya kata sa dingi di manitan ra ito batungan na iya maka pakiloro ta makada iya ko iya. Iya na purata doy na salah-salangnya. To pada anak goro ingat na jaji ko manatu goro iya. Yan na to na din na palaba Yo po ko makada lay jina kami. Tapi ang kaaga-aga iya ko pak kita mata salah-salang. Tapi napalaba na bitta. Kaya sa pipura ilasa. Yang sudah dikabiri dibolehkan. Tapahang ya. Bahkan makada na bitta binatang yang sudah dikabiri itu dagingnya lembut. Betul kan maromo dagingnya sa pingi ko pura ilasa. Itu napalaba ya karobang. Betul kan hukum agama membolehkan. Napa itu sapi ya karobang, sapi lay sapi bira pada hukumnya di kabedana. Kakama makana de na dia karoba sapi birang hade napalaba na bitta. Cuma iri di ko sapi bira mitau kisah di makana matampu kay. Padahal iya ko hukum piki ya. Iya na de to ni risama kada matampu ya sa pingi iya ko yakin makana de na tampu na igere. Tako isa se maninapang kana na pita. Halala yan ra to anak na. Nasaba macio yo ko indo na igere. Makito ko piki. Ni lay palaba na palaba gamay. Cuma iya ni roy di kapan nasaba de na to mabiasa wah. Magire-gire tiga roh itu tapi pada napalaba gamay maka yang ketika indonya disembeli pasti anaknya juga ikut tersembeli nasaba ya na mati indo mati itu anak makoti hukum na agama kopiki napalaba salama de ni risem maka na matampu kecuali tiseme maka na matampu na paigere masalah itu itu pahamnya jadi sapi lay sapi bira pada kedudukannya dalam kurban nika bedana. Iya ro perlu ta paham. Iya ko saping pitu asam. Pitu asam. Denah kada pitu tahu. Pitu asam. Dena wadi lebih. Wadi mau kurang. Kakama sapi telu mitau asam na patama. Dena marigaga. Tapi dena wadi lebih pitu. Pitu maksimal na. Asam. Tapi wadi ganda tahu 50 tama si de sapi. Wadi 50 tau tama pa si de sapi. Cuma pitu mi asam. Jadi peko carana. Nabita ko makarobay 2 tu bembe nagere. Nomor si dia ro bembe nagere aga nasa. Iya bembe wakarobangi untuk aleku, diriku, istri dan anak-anakku.
Kemudian yang kedua, maka dari kambing ini saya kurbankan untuk seluruh umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi dua negeri nabita. Tak kadingero nak bahasa aku pamulangi. Maka kambing ini saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Siaga ni roto tama. Angka kama tahu ko baranti si rabay nena. 12 anak na. Ya ko si rabay nena na 12 anak na. Berarti siaga memang ni 20 ni si ditambah-tambah lena 22. Jadi iya ko makaroba ki pak tapakiro. Ko de na mampu bay neta makaroba si ba anak ta. Akadaban ni iya karoba ko sa pingewe untuk aleku, istri dan anak-anakku. Jadi yaro ini asat tatamay yasangi sunnah ainiyah. Yaro anak ta si baba bayneta yasangi sunnah kipayah. Macio mi okkolakain na. Makanya di ibu-ibu aja nasat tatapatama makaroba asan na lakaita. Iya lakaita tapatama alena papacyoki si bawa anak ta. Dia ni tak pumanang akadaban diriku, aleku, baineku nania sinin na bijak-bijakku. Selesai. Ya ko 12 anak taci di baineta ka 10 talo ni. Tambah di 10 pa. Ay makiro, demi na chocho itak pumanang. Ambo upa indo upa laupa ada na chocho. Okoro. Jadi itu si dia saping pitu asam, tapi dia na pitu tahu. Pitu mi asam wat ditama. Ya rota si dia asam wat dipacio tahu tapi nanio nania kami mapacio ni na pacio. Bainena si bawa anak na sabak makoro na bitta. Kumak gere karobay, ko ulah karobay. Maka ini kambing saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Ya ko ya robe kacur, ditacurin. Ya narulang kepala abay. Jadi itu caranya memahami itu. Jadi tapi ya kung kataw makaday. Ya law masasi di saping, makanja. Ko tamas sagisi di saping. Pacu pertama niya na tatosan na patama to ni bayneta. Tamas sagisi di saping makanja, risese na taw mampu Ang katututo makaroba na saya meka sapay sa kami na masuli. Nasapa niya tataluratuwe juta. Ci di nagere ay ako ya aja na. Aja na. Makanja sa ko makanja sa pingi. Tapi tasapay ro sa pingi makanja mega mo to sa bali makanja pali masuli 30 juta. Daripada ro taluratuwe juta tali. Yan na ro 30 juta tali. Tapi tali 10. Ito taluratu mato. Apa ya ko yero chidi sa pitali na 300 juta na patakarobang na ito karobay siaga egan na bulun na sa pinge se ko to apalan na kay kami ga bulun na sa pinge chidi na ya 10 kamay ka 10 ito na para mo 300 juta magani mega topi dagi na ito 10 na ito chidi iya makada na mo chidi to tanak na ito 300 juta na pamalmal di ko sapi 10 sapi bali 300 mato juta ina tatay mata na ito 10 sapi na ito makiro na pari ko to mabila bulu-bulu ina mega bulu-bulu na ito 10 na ito chidi berarti mega palan na maku itu jadi de aja takara iya na ya masulila na walitan niya so ina sapa iya ro kumakasibengi makadawa iya mega palan na tatala ni o ko baranti cidi tagere o ko tangkoli cidi tilorapa cidi sapanya ro kampung makurang ito makaroba tatini lo corona gere ito may dagi karobata luar biasa pahalanya itu risese na tau sugi apa di tau sugi pa aja na talo ka cucu mak dengi ko teta to ka cidi asawi tau sugi pasikin karoba ka cucu to ini tau sugi tali ni si di saping aja na talo to banasan ka kalau bangun ko to patama ka awi kunru pa ka aja pokoknya aku makada ulem mali sidis kali ni sidis sapi napatapatama anak ta tapatama ni matut ta okoro aja na tapak kamaja makada ko ni tama bapak ya pa wajaran ni gana to pasidak ka talolongan jadi ko tulay mi ko de ni rulle lo ni macho tapi magala mo makaroba te ko di alhamdulillah Pak angkatoto ko mani Pak tau makalilya Pak balu sapi pada kasapi dia nakaroba ga dito ka ko ina tau kunrula na ito pada kasapi na dia nakaroba jadi betul na manas saja itu poda bawa ni tau itu maling sapi mo ko tumacabe makadali ni sapi ko na tau mo aja patama na chidi ika makampang
makiro. Jadi pasangnya, jadi usahakan. Kemudian, angka masalah madar dihadapi, ia perlu palampu cede. Nomor sidi, madari ko tong malisapi suku, maka kanja. Apa angka tu tau malisapi makanja pokok na dega caca na dega gagana. Sisan na ipano, yalini nantara ipadangkangi, napano yung kusat debolay na lupa sa pingi. Natakko, tak agasan na, tak dakko aja na, polo aja na. Maga ni makwero. Napalaba, tau pandrita papike ya kerobang. Karena dia disebut dalam kondisi darurat. Membetulkan bukan cacat, dia cuma patah karena kena musibah di saat itu. Angka aturan nah. Selama ia rosa pingi, hati-hati ki panoi. Ya pumiku ipalupa memang ni wah dia cocok. Dia palabay. Jadi istilahnya cacatnya, sakitnya itu tidak disengaja. Iya, betul kan ayah kibuaran niya leten no. Ipalolo-lolo niya be magi na lena lupa lo bandreng. Natako mapan dia aja na. Nakipang, dia na marigaga. Napalaba agama. Iya, napalaba pendapat naroto pandetero. Iya miko kepame mangita na malay, dia na cocok. Apa angka to gaga? Kanukun na sa pingi itu taparesay. Si bawi itu tak gatung Apa maseka dua tu yoro tak gatung cibi. Deka maga yoro tak gatung katu sapi deka yoro tak gatung mondri. Dia na wading. Cacat itu. Sapi poki dia tu na wading. Angkay palaba sapi ngagay. Ia na karena katarat. Angka tu maputi-puti cek dek matanda tapi dia na buta. Wading. Pak matanda tu ko sapi buta. Mapute batu matanda. Biasa na podanga gurut taro makadaka. Agak ni tanre sa pingi kubuti nasa magampang. Lolo bawa no pule banre na pamupa taselang. Iya ko taselang ibuta ya tu. Iya ko dek to. Wati dia na buta tu. Jadi kator. Ano na sa pingi. Kemudian masarolak di. Masarolak di. Nareko iya ro tau makarobay gere isa pinna. Risesena tau natungkari. Sarolak di. Tapi ya pumega kita mah. Namelo mana mak gere. Napi itu atau tau mak gere. Itu. Yan na to ampay isuro po imang. Kamu po ima jero? Kamu di utanre po imang. Kamu nama nagampa mo to po imang na isuro, po imang na tasuro gererang ni. Napahak ko imangnya pa kajaman na memang. Ang kami aturan na cek deo ko ageresang ni. Ajak lalo tagere isa pingi. Oko yolona sa pisibawan na. May kataw din naparatika yung ko makarobay tao. Napatatong sa pingin na sakira ngoko, napamadipong ngoko, napanagiri, nang kamero si na sa pingin tatawang ko si dapena, naten na bita. Jangan angkau menyiksa 2 kali binatang. Mugere ito ni, musilang ito ni. Ito naten na bita. Naten. Yan na ito nasa tao patareka, makada aja mugere kaduay. Yan na ito na may malunra, daging na muanre, ito da sa pipure masilang. Jadi aja nih. Ya makanya ko mani po imang tasuro man member to ni teripungi ko 2 3 sapi ko kada ripu mana ni jolo. Sisa pura pimuripu sisa lapa mana pinapaka magere. Di na nakita. Yang kedua, iri di melo magere tataro disunahkan. Ipalin na iro piso melo ipake magere o kuyawana alonna iro sa pimelo igere. Palin na ibagkung ko. Apa iya na roon ro deni tay sa pinge bagkung. Pak hakikin na ito si Tongan na parentana aja mo pitangnya tu piso melo yung pake magere ko sa pingi. Kapwa tu'y manguk yulo na ulo na sa pingi na nasa piso na. Para aja, di nawading. Nalarang itu, kaida-kaida nito. Masangi piso ko. No? Pak iya di, itu yung mangi mariolo pak. Mantara-tara bangko na to. Ko bangko pak gerene ma demeto na pake. Imamon rito manabi tamako pa macapa madari tama kunru bangkun na pura lola runto tau magere karo 2 bangkun na pake na di sapi pura ni nak geger na cia makan re nak demper ngin apa na reci de palanda pawita de mo pa na metam upasang ipu imang ni kay kamo ka pasaldo na masigi tadi ni kay ka talyang ibangkung po imang aja no ko may maliki bangkung pasangi online.
Angkat tu bangkung makanja boller ko buatan 5 boller yang atau angkat tu sulus atau Tramontina Epdik kanja mana tuh Pak. Iya. Jadi ro bangkungnya rata-rata kita ku ro makanja isi di juta lebih layase. Iya. Taliang ya Pak ya ku ro ipake mak gere gangka talu tau deniasa. Iya, napa nih ko malanda mu itan ra capak na nigat tamen re cicem minola na dati di bukuna. Iya, dene pakoling. Ko ya ro matara memato na sabak na mo tisu na ira to ko matara pinasile. Bangku Pak gere memato. Iya. Boleh pemere jadi. Iyo pwede bangku tak kuesi drape bangku Pak gere tanya aja bangkung. Perak ya kiba bangkung. Perak misitongan na lay model mina jadi bangkung. Garek ge ya kiba bangkung. Garek ge mi anak kiba tahu. Naruba mi jadi bangkung. Yo pero bangkung memang tok zero karbon asana. Jadi itu tidak karbon. Jadi dia na mole konakan na idana. Iya, jadi makanya aja na pu imam mali Pak kasi ko si di juta na imangan mali. Pandiulo. Apalagi ko sa rogere na mimelo na wajar. Gag. Di na dapi masisay batungan na. Alini masigi enam maliangangi mancaji inventaris maskini tapi imange makataniwi. Ya ko tako tasil le imata tapalete. Lo ko si ro imak baru ero. Mako man ero masigi enam mali. Deto na masuli to ko masigi kasi ko pu imang masisa-sisa gitu. Apalagi ko ya tatarpa juta pa ang katupa juta, kapa juta setengah. Apa ya waliro yagasan masih penggabungan baja tanruk manang perewanda 2 juta setengah. Jadi iyo poko ya moro Pak berikannya tali bangsane Tramontina cak garpue makamote ka masempo FDA si di juta lah makanja nih Pak madu berupa mo tuh makamu tu himat anak-anak ya anak makukai namoji bayine tamacha to ni masopi maceo deh. Itu mako ka makunray ko maye. Mace ni maceo deh. Cinampat tu naceo deh. Jadi ro kong kaga surok bani. Kemudian kato agago pasangangi makaraya ko meloki makaroba. Ya natama na ulasul hijja isunnakan ni aja na tatokba aja na takelu. Nadapi waktu akarobang. Jadi ako tama di Sulhijjah namana saki memang karoba aja tatokba aja takelu. Jadi ako meki matoba meki makalu atau ba memang di sebelum tama Sulhijjah capak na sul Ka'bah. Dia naharang isunnah kami. Berarti makruh hukumnya nareko matoba ki si bawa makalu taruh ni gondrong lo malepek. Tapi engkau tahu tu tahu nasa waya cepi ku ama kakalilya ko dia naik kalu. Engkau tahu tu patondo Jadi kan makruh tu disunnahkan berarti kebalikannya makruh. Jadi nak kadapat sunnah nade tajamai berarti makruh. Jadi itu pada kau masih kita. Ya kau aja atau kata pala yolo kau tama itu sunnah. Tapi ya kau aja bio kata pala yolo makruh. Jadi yang sange makruh dia nama dosa. Demi nalolongan ngapala sunnah. Tapahang ya? Jadi aku maka disunnahkan. Berarti aku mau jamai lolong aku apalan. Tapi aku dia mau jamai, dia mau madosa. Demi tol lolong ngapalan. Yan na riasa makruh. Tapahang ini? Pak angkat tahu nasa sunnah. Ya kau tanya sunnah bid'ah. Wah itu jadi masalah. Pak ya nakarana tu bid'ah, naraka capana. Iya. Ya nakarana bid'ah tay. Kulu bid'ah kulu muda satu nabi lawa kulu bid'ah tidak lala wa kulu dalati pinar. Tata naraka capana. Ya nakarana bid'ah, naraka ya tuh. Jadi sitongan na makruh itu kebalikan dari sunnah. Ya kau wajib kebalikannya haram. Nah, ya kau mubah tunggal. Itu makom itu. Jadi aja tanu makada ai pada ko agasan. Pada ko tumajin disunnahkan membaca basmalah. Ya kok dia tak bismillah. Dia tak lolo apalan na bismillah. Kama kiro makruh asanda. Pada mai ko to pura masa pajangi sama tu. Ya kok dia tak sampai sunnah makruh. Apa sunnahnya salat 4 rakaat. Makiro apa 4 rakaat tu sampai sunnah ngondri nesai. Siaga biasa di tajama. 2 di. Yolona subuh siaga. 2. Imondri na subuh. Degaga. Yolona loro. Apa? Engkau tahu 2. Imondri na loro. Apa to? Yolona asara.
Apa? Yolo na mangaribi, 2. Imon rin na mangaribi, 2 to. Yolo na isa 2 to, imon rin na isa pa. Yang kata tu 2 mana ni? 2 yolo na mangaribi, 2 yolo na isa, 2 imon rin na isa, 2 yolo na subuh. Itu sampai ya sunat minimalis. Gitu? Dia na malikaga. Karena tu, iya. Apa angkat tu hadis na Nabi man shalla arba'aka qabla wa ba'da dhuhri faqad haramul jasadilan. Nigi tahu mas sampai ya sunat patan raka yolo na loroe, patan raka ni monri na loroe, na harangan ni po ang Allah Ta'ala nagis sa atinaraka wa takalena. Ya to si ko mas sampai ya sunat patan raka yolo na asarae, paday na rekomend re umrah ka cicam. Ya ko mas sampai ya sunat patan raka na monri na isa, hadis sa ko Aisyah, pada ko masampajang ipatan rakang pada malam Lailatul Qadar. Jadi itu sampai sunai monri nasa kota jami patan rakang pada nilai na ko pada tu 10 rakaat salat kita lakukan. Karena itu khairum min alfi sahrin. Iya. Jadi tapi upasangit ya sampai sunai pa imonri na sampai paralue aja nano ko masigi eta jama. Putulay parang ni mawel lo bolata. Kuna bolata jama. Cuma iya rumah capak kalau lati bola na din na nasampajang ay jamay may ko masigi. Pak maga tiga tahu pak na kalau latu ni bola na saya pajai. Den. Iya jadi magay makuye iya ro nabita na podangi sahabat la taj'al buyutakum maqabir. Nabita rumah kada. Pada ko idi makada ni podangi kada la taj'al buyutakum maqabir he. Aja mo panca jiki buruk long ni bolam. Monroi bawa matin roman rede monroi masampajang. Agar nasa nabita, nawiru buyutakum dikiratil Quran wa sholat. Patarangi wi bolamo nasi boy baca Quran sampajang. Tanya sampajang perlu ro masuk pak, sampajang sunnah. Jadi ro sampajang imon rina loro, tapi nilaw bolata. Kubolata tajama. Supaya mak baraka ibolata nasaba nonroi malaika tu boleh nareku yung rima sampajang. Nonroi malaika tu boleh ku yung rima ngaji. Nalawi malaika, naturungi malaika tu. Iya masigi pak mak baraka ni. Dan ya ko masigi manasama baraka. Maka tu nasaba nonri malaika patuli nonri te masampaja. Jara tau tama masigi din ajenne. Ya ji baraka nito tu bola kami makalele. Ini kesetan Pak Maji nang katong maki buah kamera ilalang WC. Iya, biasa nama koro tapi dito kapan aku to baranti ya. Mak bola kamarana dapat hari WC ilalang. Padahal yan ako to tama, besi niya dibaca. Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal haba'is. Tumilaw alinro na ko jinengarwane si baji makunra yan baca ro lupa ni jinge masuk tama di kamar ay. Maka je kaja onron. Tulyok ko miro malo lisu de. Nasu po le besi lupa la ko kamarata yan na to tama si ko kamara lari si rewa de na de. Tulyok ko itu macam na to na tao na mega de na may matin romatan na. Madari niya da sa maran re maga bali bolana na nasasay. Nasay kami manggi bali bola ako nalalo mamicu. Jadi di alasan na tayo alina makibu alasan apa tahu. Tapi dito kagak ko di. Iya tahindari. Tapi dito ya wakadalag gaya aja tarewa bongkar kamarata. Aja iya palit ko kilala kamara mon ro yese tutup bawan. Pagana kang dua palaca angka palaca ilalan na si bay saliwan na. Ya ko masuki talaca supaya aja nato ditakbuka nasaba ya ko takbuka ya tu non rijing itu tulima laudisu. Ya nato na mega tao nakanala sama kalilya. Iya. Sabak sitongan na makanya tu mata tarilo de meto gitu nang kana si bola kamara na WC na pa. WC bola aju jadi makabela monri. Makabela yo pwede makoko ade. Pasi garu-garu gitu. Ono to na mega rupa na lasa. Gitu. Tapi deto dia nakarahara de. Angka biasa kada menjaga. Itu kan tama na betul. Tati siya na tama siya. Tate pitu liwa. Angka dokot. 19:10. Maka daka ona walengi kesempatan tanya jawab 10 menit berarti pas tate pitu pa jadi. Jadi kemudian onak karobah. Angka perlu sampai kami naharangan ni pangulut ta iman kasapi mala sarogere pak gere iko karobah. Dito kagak ko di. Hah? Jolo-jolo. Mesti lo palampuran ni Palampuran ni. Denawaddim malolongat dagi kedudukannya sebagai upah.
Tapi waddi malolongan kedudukannya sebagai sedekah atau hadiah. Tabahang ya? Jadi aja tak kada ko talengi dagi sarogerena. Dena waddi. Nami kato tu pakaroba makalele ulun na nalengi pagere. Tani aja ulun na tu tawana pagere. Tapi waddi sanala tapi aja tak kada tawana pagere de. Nah harangan itu pandrite. Ya nasabah yang mau kada tawana pagere berarti gaji. Ya ko gaji nah harangan ni. Jadi beko balik akada alengi pasidak ka pagere. Pan na melo talengi makanja. Juku has na melo talengi makanja. Aja na ulun na buku mi ya tulun na. Iyan pa'y pagere, nalinga pa din ulit masaray ni. Tao makatokat, di niya tutuli ulum na minalingi pagere. Yukuhas na talingi, tapi aja tak kada sarogere na. Akadaki hadiah atau sedekah kepada penyembelih. Apa aja tuh kumakadaki sarogere, berarti gajinya na itu, nade na wading. Harangan. Kemudian, karobaya itu bagi pitu. Bagi pitu, napa bagi telu? Apakah ko sapi nga? Kat pitu kita mah, ta bagaimana ngijolo. Tapi iya na maraji-raji ko ya melo tapake. Apa ya ko ya pesantren yang makaroba? Ko mau pak pesantren na guru ta kaya Pathudin Sukara aro talawe makaroba tuli pak ko memang iro. Pak biasa waktu ko guru ta atau pandita pule Aceh. Iya metode na podang sampai saat ini saya di Kulo masih tetap menggunakan metode itu. Maku ya. Angka pasal na biasa guru ta na podang maka dajak kamba na sapi suku na karobate na sapi kepa mulengi. Maka kape kuyasa. Nah saya ko bagi karoba ko, sinin na yero suku daging na sa pingero anggota tubuhnya, patujui manang itero pitu tapi kuyasan. Jadi ako to pura masase lagi bisa se nimpo ilaga ni badulang, talaga ipan na sa belah kanan, langsung tabagi pitu daging na yero pan na sa belah kanan. Tabagi pitu tu ipan sa belah biona. Ajiriolon na tabagi pitu to. Kiri kanan tabagi pitu manang has juku has na tabagi pitu. Bau na tabagi pitu, ate na tabagi pitu, itak bagi pitu manang. Jadi ero tay pituero suku si di sapi na lolongat daging na. Mega to makaroba si sana sase daging na pasipulungi. Na pasisa na timbang. Na pana bagi pitu mani angka na taw lolongat jamela, angka taw lolongat mamasa daging makanja. Makumor ko may. De. De to na maraji pa, de na maraji. Yang penting mangatake. Makadayan laga na pan na sa belakang. Langsung tasase memang di daging na. Ya bukun na deto na malada tu makada mesti pang kemana de. Daging na mo jolo. Ngapa ta bagi pitu memang ni. Angka to tu bagi ruai. Makada ni kecil di bagian na ruai. Tawana gari pangapay. Masalah tu iya tu. Namun iya tu pangapay matu lagi galaceto linro nako. Male-male daging ko. Di naman di ka hata kecuali na lagi tahu ya ko pura di matu ta bagi pitu timbangi. Aseraki lo bagian nasi di tahu. Bagi telu ya terserah kilo. 3 kilo untuk tau makaroba 3 kilo untuk pasidakah, 3 kilo untuk hadiah. Nah sama itu kalau dagi karoba tak bagi 2, tak bagi 3. Jadi wat dinala sepertiga. Kecuali tau makaroba tinjak dina wat di. Mesti ya bagian mana. Nah, ya kumat tinjak kita karoba pak kata tau ketinjak. Iya. Akhirnya seketinjak makadai iya ko agak jaro bahasa. Aku kata misalnya makada. Iya ko uduk pamui ase rato makaroba kak tinjak itu tinjak ko makare ko uduk pamui ase rato makaroba kak jadi aku makare ko menri me ase matu iye meka makaroba tanya tinjak itu niat iya ko nalimu ite ro memang balu oto barak ne ko nalimu tayo oto ro matu insyaallah meka makaroba niat itu iya me ko makadaki iya ko nalita we pada 7 tau ko makaroba kak tinjak itu tabahan iya ko itanra idalle enak atau memang karoba iya nanti asa tinja iya ko dedi tanra tanya tinja tapi namo de na tanra angkat itu de na tanra tapi napawi makada tinja makada wat tinja kan ni iya ko tarale bola aku makaroba ka tinja itu nasaba napawi nasar yo pokoknya napawi nasar makada bami iya nalimu ite bola meka makaroba berarti niat tu tanya tinja bukan nasar iya miko makadai iya ko nalita we pada 7 ta boleh meka makaroba tinja ya tu agak beda pak iya ron nasi dia tepatan tu idale tapi talolongan nih iya roci dia tepatan tu makaraki iya ko udupamu ya se ko meka makaroba niat ni iya meko makaraki iya ko udupamu pitu to makaroba kak jadi iya ko 6 itu ngaserapi kulo 50 kilo na dupa dia nakaroba lah seke apa kurang 50 kilo nah itu iya makuro
Iya, jadi itu beda cedek bawah tuh cedek bawah. Iya, maka dia kota ralami boleh mereka makaroba niatnya tuh. Tapi aku makaraki aku nalite bola aku pada 7 juta makaroba kak. Ya kota luratu mi asera pulo na sera juta leleng kurang 2 juta dia nakaroba. Pak kurang 2 juta. Ya na tu ampai na bita na teta we mega tinja. Dia na kita matinja na kelorang. Tapi dia na di mega tinja tahu na sabak onron nagari makasilet tau seke. Mako tonga ngapo adi. Ya ko lulusuk mi anak ko mapuasa ade na lulusuk dia na puasa. Saya kira ya na ropa analiman ni jadi tunai. Engkau kami makutan. Iya, deto kagak apa. Oh iya kak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Kemampuan. Iya. Keluarga. Iya. Hanya begini. Ada kemampuan suami istri. Iya. Kedua-duanya punya. Iya. Punya pendapatan. Iya. Apabila dia mau bertobat dan kedua-duanya mau masuk Iya. gimana boleh? Iya. Iya, terima kasih. Maki, saya ambil secara umumnya dulu. Kurban itu standar minimalnya adalah standar minimal ini bukan maksimal saya pakai. Standar minimalnya untuk 1 ekor kambing itu untuk 1 orang bisa mengikutkan 1 keluarga. Itu standar minimal. Untuk sapi, standar minimalnya adalah 7 orang, 7 nama yang masuk dalam sapi. Standar minimal. Tapi ia ko tulis semesang isi di sapi, boleh. Ia ko meki patame aleta, si babeneta, nasabak mampui, boleh. Jadi berkurban dengan istri, ikut juga suaminya, ikut juga misalnya anaknya, boleh. Ia ko bayi misi balakai yang mampu, boleh. Tapi ia ko cidi ni mampu, lakai ya tapatama. Aja na bayi newe. Kecuali istri bernasar. Maka na bayi neku apa BPNS? Dia na marigaga. Lakain na tasurot tama, na pacho ibenena. Iya. Tabahan ya. Maka danaya pula di, iya cocok ni namoy ko mapula di tatato ko bayi dia mo caji lakai. Iya, jadi na tunang kataw pandai maka dah karobana lakai untuk istri dan anak-anaknya bisa dia ikutkan. Tapi kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Makiro, jadi lakai tanah pertama. Iya. Ya miroi di janda ya, jangan pertama lakai tak mati. Iya. Kemudian yang terakhir, maga hukum na karoba tomate. Maka dapat digaya karoba tomate haram. De na wadi karoba tomate. Ya ko makaroba ki ini akan ya pala na loko tomate wadi. Ya ko tomate ni karoba de na wadi. Ni. Tabahan ni. Demo patabahan ni. Iya. Ya jajalalo tomate to takaroba. Apa iya tu ko tomate makaroba sa pingin ya ti karoba tanya tomate. Tabahan ni ka. Demo patabahan. Bicara taulisa oleh ni ya he. Jadi sapi ni tiak karobat tanya tomate. Pak kata to maka wadi dia karobat tomate. Dia na wadi angka tu men ko Facebook pak. Yang tahu pada memang jadi taruntuka ko Facebook angka tahu maleco-leco ada nokio ko Facebook maka haram orang meninggal dikurbankan haram memang na sapi ni karobat tanya tahu. Tapahan ni. Itu Pak mega tu mega bita ko Facebook ko melo ini makarobat mo ba mana? Pada miro sare na so papangewang itu ko Facebook dak yamana na yan Pak Dopo ta. Nasang dinasat tidak sah kalau imam baju agak sana baju lengan pendek jadi imam. Jadi dinas sasampajangan na reko waju ponco manca jima dak kumana sani tau memang panakas. Iya ko waju ponco 5 manca jima dana sa ko waju na pendra ko Facebook eta we mega ni wita komentar na nasa jaji maga ni rimangi mak baju ponco 5 dak ko tanya aja ni na ko katana jadi yero ta mega mak ko malecu-lecu ada hati-hati ya haji mubak kamay mato ko Facebook nang kata baca maka harang ni tau matewe ya karobang harame masa pingin ya ti ya karobat tanya tau matewe ya ta paham jadi wadi ka makarobat we untuk diniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal iya ko pangulut tay manta sapi. Kalau ada wasiatnya orang itu boleh dikurbankan selamanya. Makanya itu mako ko pa aki gua memang dia wasiat. Aki gua aki. Ya ko makaroba kita li anak tanah dapat ko he. Ko pole mate-mate ko nak baja sanga dia. Na nadapi waktu karoban nang kamodi mo masage na akarobang. Ya ko pura ditapau ya tu. De na karobangi, de na marigaga. Ya pe ko na karobangi diterima selamanya. Nasabak pura ni mancaji wasiat. Tapahan ni. Ya tapudang anak tamakoro. Aja mo takarawa sama na bato melo mate. Na kenri melo dia tamate.
Nada pak nama nabi maka antara 60-70 tahun nang kana ko dapin na pulo na taw ka pamuruna. Kato na maliwa ngangatan ni man ni. Tapi itulah kalau mau denak kada matawa pinalay na tuo mo. Para taw malay kaluko na lati chat di na lati malolo na lati taruan na. Cuma iya di matawa iki di manita taja de na mo ki mati maloloy. Pasti mati matawa ki jaya na. Pak mega to mataw to likki do sala mo pa. Ida upasa ngi tapakan yaki bokot insyaallah. Apa dia tu nak kada matote na law? De namo tu malolo na lato. Kemudian wasiat kang yun na. Maka kau nak wasiat kang yana ta. Tapudang yana ta. De nawadi. Layala dagina karobae nareko asan na tau matewe ipatama langsung mesti ya bagian mana. De nawadi yala. Ini punai patamanya sanero asidah kamaran sedekah itu. Tapi iya ko asat tak tapatama. Tapi tania kan ni apalan mero karomata lako tomatewe wad ditala sepertiga. Nah, tabahan ya. Jadi ro dagi karobai wad di mak beni. Namo gang kasita wad dito. Nareko bagiata mo. Ya mi ko tanya bagiata tak bagian ni. Aja na di malika sepertiga mi wad dialah. Ya ko melo ki ama ko sera kilo 2 kilo sita ngatala marasanya mah. Denalat biar alata. Enak pani sunnah ka gitu ya bagian dagi karobai mamata dini nasu. Aja tak kaya nasuangan ni daripada mare-pare paside sunna mematiya bagi ang mamata apa wadi na balu to kasi siya wadi balu wadi na balu pa maka macigaw to yan wali dagi karo balu ko pa balu basa di na marigaga na pura ni tasidakang di na marigaga aja gime na gorang ko pura ni talen di na wadi tataro iya boleh iya mi ko idi melo balu di na wadi termasuk balulan na to di na wadi ngi balu balulan na dagi karo balulan na sapi karo bembe karo talamai sunnahnya tapi ini kata mako na sapi ko ni de apa di lamang ustaz apa mi kata pakai gune kata pandita makada wedding yang pati tanay ko balu iya ko to mak jamay na lele na may balu lele di bawah yang pati tanay ko to makarobay tama balu kapalabay tapi iya ko iya mataray pandapa na to pandita aja mo balu apa iya tu bulu-bulu na tama situ nga pahala aja mo balu iya tu bulu-bulu dagi ano nagasanat balulan na ilam mito ay tapi de nagata na maluman ite mako to. Bisa lalo ahayalin karoko aga sana karoko balulang. Anang kakaroko itu ana mo talumeter nang kalingato temeret ay ilaw da kaya wan rima ko Itu. Jadi ni saya kira yana wasiat kami mamagi-magi na pabarakay ko Allah taala. Melo adam panga kakama bicara ku makasara na tersinggung adam pangika meraja. Jadi kemudian apa-apa yang kami sampaikan tagang kuliah ngi kedua teluat dia malkan tuh. Ya wadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat maghrib dan jamaah masjid Nurut Tarbiyah Baranti yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ipakai gunai waktu tak cinampak palawangan na mangaribi isah iya ko biasana di naganda sijang biasana ko waktu antara maghrib dengan isya narima ko na naro makanja kapak ko ibagi dua waktu Pak Budi nomor sidi iya jolo macaramah. Yang kedua, walingi kesempatan matu sekitar 10 menit angka kang memelo makutana di seputar masalah-masalah imma gini yang ke ubahas matu yare ga angka persoalan-persoalan metakutanang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan ya pe ko bisa bali insyaallah jawab ya ko de wisangi lewat Pak Napawita kita tentang masalah dalilnya makir. Jadi Bapak Ibu sekalian, nasabah dito ka tema judul ya denga maka dakoy bahas jadi ya manibawa ngagi agi upau kamakir iya jadi dito ka gareke maka dako ta bahas jadi tapi iya ko to bicara pakasiliang ang kaibadah macawe-cawe maraja-raja matandre kedudukan na maraja palanna napuji po Allah Ta'ala macawe-cawe ya ibadayro
Ia naritu ibadah pelaksanaan ibadah kurban. Ia karobaya macawe nasaba makokwa ulas sul Ka'bah. Tama ni 9 sul Ka'bah, bahkan mungkin 10 malam ini. Jadi dena nagan na siulap waktu tapas sadi aleta untuk makarobah. Tapi iya rokarobaya pa upasangi angka moci di taupan rita makadawaji. Yan narito alena pangulutta Abu Hanifah. Nangga iya rokarobaya waji nasaba makaday na bitta iya ko angka tau mampu makaroba deni nakoroba. Podangi ya tutawi aja na nakdaperi bolana po Allah Ta'ala. Jadi makuiro bahasana ro. Ya ko basa kasara ipake makaday kong kadui mo na de mo karoba jangan mo masigi. Ya ro basa kasara na. Apa makaday na bitta walam yakraban na musallana. Suro ya tutawi aja na nakdaperi masigi. Jadi aku mampu ki makaroba na den atau makaroba na malada na bacci po Allah Ta'ala. Siaga rata-rata ko may baranti ko makaroba ito si biasanya 2 juta sitang nga pa di. 2 juta sitang na. Nanduk pa manamuki ka pangase. Gitu. Nya magalug. Malum itu karoba ya Pak. Ang kacinde aturan-aturan nah rilalan nagamay. Dia na marigago kalabangangi, saya bahasakan seringan mungkin. Nomor sidi, iyar olok-kolok melo iyak karobang usaha kang isuku. Iya sange suku, dia na cacat. Apa iya sange cacat, yak tamay cacat tu nomor sidi malasa. Dia na wending. Ang kami tu sapi malasa itu ampai doktor hewangi na pares sama pokoknya. Apa ya tu doktor Pak? Ya si itu doktor hewangi na doktor tahu. Mace itu doktor hewangi na doktor tahu. Apa ya ko doktor tahu na tanay muki maka daaga kaluhata. Kata la rumah sakit apa ya tu na tanayang amaga agata pandi pada doktor podan ni maka mako ya doktor hewangi dia na kana ko tanangyo ko sa pingi maka agamu mapandi. Jadi ya si doktor hewangi itu na sabah ya si pandisangan na ro. Sehat nomor 2 makui aji sapa ya ro. Aja na iya madokoy. Doon rupa to saping angka sapi madoko angka manipi-nipi ni. Aja takada ay madoko de. Angka to sapi manipi itu sapi madoko matanram majure tanran onron na bukun na. Sinin na bukun na to majure napa lewar na bulu-bulun na okuro tujun na buku madoko yatu. Yo poko de to na lewar na de to na malala majure manipi-nipi to mi hade na marigaga. Tapi maka de gurut teje sapi doko magampay tanray. Iya na 5 tatlo na talo maka na madoko cik di mi maka na de madoko ya tu aja na mega bicara mo. Iya ro na ladasa kepada. Kemudian poki dia na wending. Tamay cacat. Kepang tamati cacat. Buta tamati cacat. Poloy tanro na tamati cacat. Ang katalo ya pangewan. Dia na sama turo to pandita. Nomor sidi sapi pura itado. Sabay sang itado to. Laibat tu ingat na napay patamay tulo. Nomor 2 sapi sope do cilina. Katu sapi madari pura matumpu na lay tanro na sope. Kemudian yang ketiga sapi pura ica. Makura ni makukuha maca sapi di. Riolo mi. Angka pakai cak udah pimo pa ya sapi ngi pakai beca. Jadi kega na magi na pangewangi angka makada iya ro sapi pura ita dode na dibagi na sabat termasuk icacat apa isap bo ingat na angka to makada de lay jinak kami jadi na marigaga kana palaba inga to de na palaba kira-kira kega di tasapakati kega tasad dingi di manitan ra itu batungan na ya maka pakiloro ta makada iya ko iya. Iya na purata doi nak salah-salangnya. To pada anak goro ingat nada janji ko mana tu goro iya. Nah, yana tu nada palaba iya. Yo pokok makada lay jinak kami. Tapi angka aga-aga iya ko pak kita mata salah-salang. Tapi na palaba na bitta. Kega sapi pura ilasa. Yang sudah dikabiri dibolehkan. Tapahang ya. Bahkan makada na bitta binatang yang sudah dikabiri itu dagingnya lembut. Betul kan maromo dagingnya sa pingi ko pura ilasa. Itu napalaba ya karobang.
Betul kan na hukum agama boleh kan? Napa itu sapi ya karobang, sapi lay sapi bira pada hukumnya di kabedana. Kakama makana dia nawat dia karoba sapi bira ngade, napa laba na bita. Cuma iri di ko sapi bira minta kisah di makana matampu kay. Padahal iya ko hukum piki ya. Iya na de to ni risa makana matampu ya sapi ngi, iya ko yakin makana dia natampu. Na igere, tako isa se maninapang kana na pita. Halala yan raya to anak. Nasaba macio yoko indo na igere. Makito ko piki. Ni napalaba gamay. Cuma yan niro di kapan nasaba din na to mabiasa. Magire-gire tiga ro Ito, tapi pada napalaba gamay. Maka yang ketika indonya disembeli, pasti anaknya juga ikut tersembeli. Nasaba yan na mati indo mati itu anak. Makoti hukum na agamay. Ko piki napalaba. Salama dia nirisem maka na matampu. Kecuali tiseme maka na matampu na paigere, masalah itu. Itu pahamnya? Jadi sapi lay sapi bira pada kedudukannya dalam kurban. Ini kabedana. Iya ro perlu ta paham. Iya ko saping pitu asam. Pitu asam. Denah kada pitu tahu. Pitu asam. Dena wad dilebih. Wad di mau kurang. Kakama sapi telu mitaw asam na patama. Di naman ikagan. Tapi di naman dilabih pitu maksimal na. Asam. Tapi wadi ganda tahu 50 tama si de sapi. Wadi 50 tahu tama pa si de sapi. Cuma pitu mi asam. Jadi piko carana. Nabita ko makarobay 2 tu bembe na gere. Nomor si dia ro bembe na gere agan asa. Iya bembe wakarobangi untuk aleku, diriku, istri dan anak-anakku. Kemudian yang kedua, maka dari kambing ini saya kurbankan untuk seluruh umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi 2 nagiri nabita. Tak kadingero nak bahasa aku pamulangnya. Maka kambing ini saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Siaga ni roto tama. Angka kama tahu ko baranti si rabay nena. 12 anak na. Ya ko si rabay nena na 12 anak na. Berarti siya kami man 20 ni si ditambah-tambah lena 22. Jadi iya ro ko makaroba ki pa tapakiro. Ko de na mampu bay neta makaroba si ba anak ta. Akadaban ni iya karoba ko sa pingewe untuk aleku, istri dan anak-anakku. Jadi iya ro idi asat tatamay yasangi sunnah ainiyah. Iya ro anak ta si baba bay neta yasangi sunnah kipayah. Macio mi okulakay na. Makanya di ibu-ibu aja nasat tatapa-tama makaroba asan na lakay ta. Iya lakay ta tapatama alena papacyoki si bawa anak ta. Dini tak pumanang akaraban ni diriku, aleku, baineku, naniya sinin na wijawijakku. Selesai. Iya ko 12 anak ta di baineta ka 10 talo ni. Tambah di 10 pa. Kaya makiro, dini na chocho itak pumanang. Ambo upa, indo upa, laupa, ada na chocho. Okoro. Jadi itu si dia saping pitu asam, tapi dia na pitu tahu. Pitu mi asam wat ditama. Iya ro si dia asam wat dipacio tahu, tapi nania kami mapacio ni na pacio. Baine na si bawa anak na sabak makoro na bitta, ko makgere karobay, ko ulak karobay. Maka ini kambing saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Iya ko ya robe kacur, ditacurin. Ya narulang kapalabay. Jadi itu caranya memahami itu. Jadi tapi ya kung katau maka ya lau masasi di saping makanja. Kota masagisi di saping. Pacu pertamanya anak tatosan apa tatoni baineta. Tamas sagisi di saping makanja risese na tau mampu. Ang katuto tau makoroba na saya meka sapay sapi kami na masuli. Nasapa niya tataluratu juta. Ci di nagere ay ako ya aja na. Aja lah, makanja sa ko makanja saping tapi tasapay ro saping makanja mega mo to sapi bali makanja pali masuli 30 juta. Daripada ro 300 juta tali. Yan ro 30 juta tali. Tapi tali 10. Ito 300 mato. Apa ya ko ro chidi sapi tali na 300 juta na patakarobang. Na iya tu karobay siaga egan na bulun na sapingnya seko to apalan kaya mega bulun na sapingnya chidi na ya 10. Kamay ka 10 itu. Na pada mo 300 juta. Magani mega topi na gina ya tu 10 na ya tu chidi.
Iya maka dana mo cidi to tanaknya to 300 juta. Na pamalmal di ko sapi 10 sapi bali 300 mato juta. Ina tatay matanya to 10 sapi na niya to. Makiro. Na pari ko to mabila bulu-bulu. Ina mega bulu-bulu na to 10 na to cidi. Berarti mega palang na. Maku itu. Jadi dia aja tak kada iya nanya masulila dai walitannya so ina sapa iya ro kumakasi bengi maka dawa iya may gapalan na tatala ni o ko baranti cidi tagere o ko tangkoli cidi tilora pa cidi sapa nya ro kampung makurang ito makaroba tatini lo corona gere ito may dagi karobata luar biasa pahalanya itu risesena tau sugi apa iya di tau sugi pa aja na talo ka cucu mak dengi ko teta to ka cidi asawi tau sugi pasikin karoba ka cucu to ini tau sugi tali ni si di saping aja na talo to banasan ka kalau bango ko to atama ka awi kunru pa ga aja pokoknya aku makada ulem mali si di tali ni si di saping napatapatama anak tapatama ni matut ta okoro aja na tapak kamaja maka dako ni tama bapak ya pa wajarang ni gana tu pasti dekat lolongan iya jadi iya ko tulay yani ko deni rulle lo ni macho tapi magala mo makaro bate ko di iya alhamdulillah pak angka to ko mani pak tau makalilya pak balu sapi pada kasapi din nakaroba ga Dito ka ko iya ina tahu kunrula na itu kepada kasapi na din nakaroba. Jadi betul na mana saja itu Puda bawa ni tahu itu maling sapi mo ko tumacabe mah kadali ni sapi ko na tahu mo aja. Patama na cidi. Ika makampang. Makiro. Jadi pasangnya jadi tahu sakan. Kemudian angka masalah madar dihadapi ia perlu palam pucede. Nomor di madari ko tong mali sapi suku maka kanja apa angka tu tau mali sapi makanja pokok na dega caca na dega gagana sisan na ipano yalli ni nantara ipadangkangi na pano yo ko sa deboray na lupa sa pinge na takko tak agasan na tak dakko aja na polo aja na maga ni makwero na palaba tau pandrita papike ya karobang karena dia disebut dalam kondisi darurat. Membetulkan bukan cacat, dia cuma patah karena kena musibah di saat itu. Angka aturan lah. Selama ia rosa pinge hati-hati ki panoi. Ya pumi ku lupa memang ni wahai dena cocok. Dena palabai. Jadi istilahnya cacatnya sakitnya itu tidak disengaja. Betul kan ya kibuaran ya leten no. Ipalolok-lolok ni be magi na lena lupa lo bandreng. Natako mapan dia aja na nakepang dia na marigaga napalaba agama napalaba pendapat naroto pandetero mi ko kepame mangita malay dia na cocok apa angka to gaga kanukun na sa pinge tu taparesay si bawo ya tu tak gatung apa maseka dua tu yoro tak gatung cidi de kamaga ga yoro tak gatung katu sapi de gaga yoro tak gatung monri dia na bading cacat itu sapi poki dia tu nawat di angkai palaba sapi ngagay ia nak naik katarat angka tu putih-putih cek dek matanda tapi dia na buta wedding pak matanda tu ko sapi buta mau putih batu matanda biasa na podanga gurut taro makadaka agak ni tanre sapi ngi kubuti na sama gampang lolok bawa no pule banre napa mo pataselang iya ko taselang ibuta ya tu iya ko dek to warti dia na buta tu jadi kato ano na sapi kemudian masarolak di masarolak di nareko iya ro tau makaroba gere isapinda risesena tau na tungkari sarolak di tapi iya ko mega kita ma na melomana mak gere na pitu atu tau mak gere itu yan na to ampay isuro po ima. Kamu po ima jero? Kamu di tanray po ima. Kamu naman nagampa mo to po ima na isuro, po ima na tasuro gererang ni. Napahak ko imangin pa kajaman na memang. Ang kami aturan na cek deo ko ageresang ni. Ajak lalo tagere isa pingi. Oko yorona sa pesi bawan na. May kataw din na parati kayo ko makarobay tao.
Napa tatungi sa pingin nasa kira ngoko, napa madipu ngoko, napa nagere, nang kami harus iban nasa pingin tatungo ko sida pena, naten na bita. Jangan engkau menyiksa 2 kali binatang. Mugere ito ni, musilang ito ni. Iya, itu naten na bita, naten. Yan na tunasa tau patareka makada aja mugere kadua. Dia na tuname malunra daging namuan ri itu dasa pipure masela. Iya. Jadi aja nih. Ya makanya ko mani po imang tasuro man memang to ni teripungi ko 2 3 sapi ngoko to kada ripu mana ni jolo. Sisa pura pimuripu sisa lapa mana pinapaka magere. Dia na nakita. Yang kedua, ya ridi melo magere tataro disunahkan. Ipalin na iro piso melo ipake magere o kuyawana alonna iro sapi melo igere. Palin na ibangkung ko. Apa iya na roon ro deni tay sapinge bangkung. Pak hakikin na ito si Tongan na parentana aja mo pitangi ito piso melo yung pake magere ko sa pingi. Kapag ito'y mangok yulo na ulun na sa pingi na nasa piso na para aja iya dinawad din nalarang itu kaida-kaida nito. Masangi piso ko no iya. Pak iya di ito'y mangi mariolo pak tara-tara bangko na to. Iya ko bangko pak gere memang deneto na pake. Imamon rito manabi tamako ka macapa Iya mandari rito makundro-kundro bangkun na. Pura lola runto tau magere karoba 2 bangkun na pake na di sapi. Pura ni nak gegera na siya makan rin nak dempor ngin apa na lari dia palanda pawita. De mo pa na metama. Iya upasang ipo imang. Ni kay kamo ka pasaldo na masigi tadi. Ni kay ka. Talyang ibangkung po imang. Aja noko may maliki bangkung pasangi online. Angka tu bangkung makanja bolar ko buatan 5 bolar yang ini atau angka tu sulus atau Tramontina Epdik kanja mana tu pak ya. Jadi ro bangkungnya rata-rata kita ku ro makanja isi 2 juta lebih layase ya. Talian ya pak ya ku ro ipake magere gangka talut tau deniasa. Iya, napa nih komalanda mo itan ra capak na nigat tamen re cicam minola na dati di bukuna. Iya, dene pakoling. Ko yaro matara me mato na sawa na mo tisu na ira to ko matara pinasile. Bangku pak gire me mato. Iya, boleh pabere jaji. Iyo pwede bangku ta ko si drape bangku pak gire tanya je bangkung. Pera ya kibo bangkung. Pera ni sitongan na lay model mi nanti bangkung. Garek ge ya kibo bangkung garek ge mi anak kibo tahu naruba mi manci bangkung lo pero bangkung mi matok zero karbon asana. Jadi itu tidak ada karbon. Jadi dia na mole ko nakan na idana. Jadi makanya aja na po imam mali pa kasi ko si di juta na imang mali pandiulo. Apalagi ko sa rogere na mimelo na wajar. Gag. Dena dapi masisay batungan na alini masigi enam maliangangi mancaji inventaris masjini tapi imangnya makataniwi ya kota-kota sele imata tapalete lo kasiro imak baru ya ro mako maniro masigi enam mali deto na masuli to ko masigi kasi ko po imang masisa gitu apalagi ko ya tatarpa juta pa kato pa juta setengah apa ya iro waliro ya gasan masih penggabungan baja tanruk manang parewana 2 juta setengah. Jadi iyo po iya mo pak berikangnya tali bansana Tramontina cak garpue makamotoy ka masempo FDA si di juta lah makanja ni pa madu mo to makamu to himat anak ta yana na makuka na mo bayne ta macha to ni masopi mace ode mako ka makunray ko maye macha ni mace ode cinampat tu naceo deh. Jadi roh kong kagak surok bani. Kemudian kato agago pasangangi makaraya komelo ki makaroba. Ia natama na ulasul hijja isunnakan ni aja na tatokba aja na takelu. Nadapi waktu akarobang. Jadi ako tama di sulhijja namana saki me makaroba aja tatokba aja takelu. Jadi aku meki makalu atau ba memang dia sebelum tamat sulhijjah capak na sul Ka'bah. Dia naharang isunna kami. Berarti makruh hukumnya nareko mato baki si bawa makalu taruh ni gondrolo malepek. Tapi engkau tu tahu nasa waya cepi ku ama kakalilya ko dia kalu. Kata mako tu patodo. Jadi kan makruh tu
disunnahkan, berarti kebalikannya makruh. Nah, jadi nak kadapat sunnah, nah dia tajamai berarti makruh. Jadi itu pada kau masih kita. Ya kau aja atau tetap palayolo kau tama itu sunnah. Tapi ya kau aja bio tetap palayolo makruh. Jadi yang sange makruh dia nama dosa. Demi nalolongan ngapala sunnah. Nah, tak paham ya? Jadi aku maka dia disunnahkan. Berarti aku mau jamai lolong aku apalan. Tapi ya kau dia mau jamai, dia mau madosa. Demi to lolong ngapalan. Nah, ini riasa makruh. Tak paham ini? Pak angkat tahu nasa sunnah. Ya kau tanya sunnah bid'ah. Wah ini jadi masalah. Pak ya nak kerana tu bid'ah, neraka capana. Iya. Ya nak kerana bid'ah tay. Kulu bid'ah kulu muda satu nabi lawa kulu bid'ah tidak lawa kulu dalati pinar. Kata neraka capana. Ya nak kerana bid'ah, neraka ya tu. Jadi sitongan makruh itu kebalikan dari sunnah. Ya kau wajib kebalikannya haram. Nah, ya kau mubah tunggal. Deh itu makom itu. Jadi aja tanu maka dah pada ko agak sana. Pada ko tumajin ne disunnahkan membaca basmalah. Ya kok dia tak bismillah. Dia tak lolo apalan na bismillah. Kan makiro makruh sana. Pada mai ko to pura masa pajangi sama tu. Ya kok dia tak sampai sunnah makruh. Apa sunnahnya salat 4 rakaat. Makiro apa 4 rakaat tu sampai sunnah imon rina sah. Siaga biasa di tajama. 2 di. Yolona subuh siaga. 2. Imon rina subuh. Degaga. Yolona loro. Hah? Apa? Engkau tahu 2. Imon rina loro. Apa to? Yolona asara. Apa? Yolona magharibi. 2. Imon rina magharibi 2 to. Yolona isa 2 to. Imon rina isa apa? Engkau tahu dua-dua mana nih? 2 yolona magharibi, 2 yolona isa, 2 imon rina isa, 2 yolona subuh. Itu sampai sunnah minimalis. Dia nama dikagak, karena tuh, iya. Apa angkat tuh hadis? Nabi teman sholat baraka kabla obat dan duhri pakada haramul jasa dilanya. Nigi tahu mas sampai sunnah patan raka yolona loroe, patan raka imon rina loroe, nah harangan ipong Allah Taala nagis saat inaraka watak kalena. Ya tuh sih kok mas sampai sunnah patan raka yolona asarae. Pada na rekomend umrah ke Cicam. Ya ko masampaja sunay patanrakan na imon rina isa. Hadis sa ko Aisyah. Pada ko masampajang ipatanrakan pada malam Lailatul Qadar. Jadi itu sampaja sunay imon rina isa ko tajami patanrakan. Pada nilai na ko pada tu sa burakaat salat kita lakukan. Karena itu khairum min alfi sahrin. Iya. Jadi tapi upasangit. Ya sampaja sunay pa imon rina sampaja para luwe. Aja na ko masigi etajama. Kutulay parang ni bawal lang bolata. Kung na bolata jama. Cuma iya rumah capa ko lati bola na din na nasampajang ay jama may banda ko masigi. Pak maga te gataw pa na ko lato ni bola na say pajay. Den. Iya. Jadi magay makuye iya ro nabita na podangi sahabat. La taj'al buyutakum maqabir. Nabita rumah kada. Pada ko idi makada ni podangi kada la taj'al buyutakum maqabir. Aja mo panca jiki buruk long ni bolam. Monroi bawa matin roman rede monroi masampaja. Agana sa nabita nawiru buyutakum dikiratil Quran was salat. Patarangi wi bolamo na si boy baca Quran masampaja. Tanya sampaja para loro na masuk pak sampaja sunnah. Jadi ro sampaja ngimon rina loro tapi nilaw bolata. Kubolata tajama supaya mak baraka ibolata nasaba nonroi malaika tu boleh na rekuy rima sampaja. Nonroi malaika tu boleh kuy rima ngaji. Nalawi malaikat, naturungi malaikat tu. Ia masigi pak mak baraka ni. Dan ya ko masigi mana sama baraka. Maka tu nasabak nonri malaikat pak tu di nonri te masampaja. Jarak tau tama masigi din ajen ne. Ya ji baraka itu tu bola kami makalele. Ini kesetan pak maje nang katong maki gua kamera ilalang di WC. Iya, biasa nama koro tapi dia tu kapan aku beranti ya. Mak bola kamarana dapat hari WC ilalang. Padahal dia aku tama WC dia baca. Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais. Tumilaw alin ro nako ji dengar wane si baji makun re jene baca ro lupa ni jinge masuk tama di kamar. Maka je kaja onron. Tuluk ko miro malo lisu de. Nasu po le WC lupa lo ko kamar ta ya na to tama si ko kamar lari si rewa de nak de. Tulok ko itu macam na ina to na tao na mega de na may matin ro matanna. Madari ni da samaran re maga bali bola na nasasay.
Asay kami man bali bola ko nalalo mamicu. Ini di alasan na tayo alina makibu alasan apa tahu ano. Tapi dito kago ko di. Iya, terhindari. Tapi dito ya wakadalag gaya aja tarewa bong karay kamarata. Aja iya palit ko kilala kamara emon royese tatatutubawan. Paganda kang idua palaca ang kapalaca ilalan na si bay saliwan na. Ya ko masuki talaca supaya aja nato ditakbuka na sama ya ko takbuka ya tu non rijing itu tuli maloliso. Yan na tunamega tao nakanala sa makalilya. Iya. Sabak sitongan na makanya tu matatario de meto gitu nang kana si bola kamara na WC na pa. WC ano bolaju jadi mo makabele monri. Makabela yo pwede makoko ade. Pasi garu-garu itu. Ono to na mega rupa na lasa. Itu. Tapi dito dia nakarahara de. Ang kamiasa kada menjaga. Dito ka na tama na batero. Tati siya na tama siya. Tate pitu liwa. Ang kadokot. 19:10. Maka nakakaon na waling kesempatan tanya jawab 10 menit berarti pas tate pitu pa jadi. Jadi kemudian onak karobah. Angka perlu sampaikan ni naharangan ni pangurut ta iman kasapi malah sarogere pak gere iko karobah. Dito kagak ko di. Ha? Jolo-jolo. Mesti lo palampurang ni Palampurang ni. Dena waddi malolonga dagi kedudukannya sebagai upah. Tapi waddi malolonga kedudukannya sebagai sedekah atau hadiah. Tabah ya? Jadi aja takada ko talengi dagi sarogerena. Dena waddi. Na mega to tu pakaroba makalele ulunna nalengi pagere. Tani aja ulunna tu tawana pagere. Tapi waddi sanala tapi aja takada tawana pagere de. Nah harangan itu pandrite. Ya nasaba ya mo kada tawana pagere berarti gaji. Ya ko gaji na harangan ni. Jadi teko balik akada alengi pasidak ka pak gere. Pan na melo talengi makanja, juku has na melo talengi makanja. Aja na ulunna, na buku mi tulunna. Iyan pa pak gere na lenga pa den ule masaray. Tau makatokat di iya tutuli ulunna minalengi pak gere. Juku has na talengi tapi aja tak kada sarogere na. Akadaki hadiah atau sedekah kepada penyembelih. Apa aja tuh kumakalaki sarogere berarti gajinya nih itu nade nawading. Harangan. Kemudian karobaya itu bagi pitu. Bagi pitu napa bagi telu? Apa kat ko sapi ya? Kat pitu kita mah. Ta bagaimana ngijolo? Tapi iya namara jira jiko ya melo tapake. Apa ya kok ya pesantren yang makaroba? Ko mau pak pesantren na guru ta kaya Jipat Hudin Sukara aro talawe makaroba tuli pak ko memang iro. Pak biasa waktu kumak guru ku guru ta atau pandita pule Aceh. Iya metode na podang sampai saat ini saya di Kulo masih tetap menggunakan metode itu. Maku ya. Angka pasal naro biasa guru na podang maka dajak kama na sapi suku na karobate na sapi kepa mulengi. Maka kape kuyasa. Nah saya kumak bagi karoba ko sinin na yero suku daging na sa pingero anggota tubuhnya patujui manang itero pitu ape kuyasan. Jadi ako to pura masase lagi bisa se nimpu ilaga ni badulang. Talaga ipan na sa belah kanan, langsung tabagi pitu lagi nero pan na sa belah kanan. Tabagi pitu tu ipan sa belah biona. Jiriolon na tabagi pitu tu. Kiri kanan tabagi pitu manang. Has juku has na tabagi pitu. Bau na tabagi pitu. Ate na tabagi pitu. Itak bagi pitu manang. Jadi ero tay pitu ero suku si di sapi na lolongat daging na. Mega tu tau makaroba si sana sase daging na pasi pulungi. Nah pasi sana timbang. Nah, pada bagi pitu mani, angka na tau lolonga jamela, angka tau lolonga mamasa dagi makanja. Makumor kumay. De. Deto na maragi pa, de na maragi. Yang penting mangatake. Maka dia nan laga na pan sa belakang. Langsung tasase memang di daging na. Ya bukun na deto na malada tu maka mesti pangkamana de. Daging na mo jolo, ngapa ka bagi pitu memang ni. Angka tau tu bagi ruai. Maka dani kecil di bagian naga narua, tawana gare pangapai. Masalah tu iya tu. Namun iya tu pangapai matu lagi ceto linro nako male daging ku. Dia nak dia hata kecuali nalengi tahu ya ko pura di matu tabagi pitu timbangi. Oh asera kilo bagian nasi di tahu. Tabagi talu ya asera kilo.
3 kilo untuk tau makaroba, 3 kilo untuk pasidakah, 3 kilo untuk hadiah. Nah sama itu kau dagi karoba tak bagi 2, tak bagi 3. Jadi wat di nala sepertiga. Kecuali tau makaroba tinjak, dia wat di. Mesti ya bagian mana? Nah, ya kau matinjak kita karoba, pak kata tau ketinjak. Iya. Akhirnya seketinjak maka deh, iya ko agak jaro bahasa. Aku kata misalnya maka dah. Iya ko uduk pamui ase ku ase ratong. Maka roba kak, tinjak itu. Tinjak. Ko maka deh ko uduk pamui ase ratong maka roba kak. Jadi aku maka deh ko menri me ase matu iye. Meka maka roba, tanya tinjak itu niat. Iya ko nalimui tero memang balu oto barak ne ko nalimui tayo oto ya romatu insyaallah meka maka roba. Niat tu. Ya meko makadaki ya ko nalita we pada 7 tau ko maka roba kak. Tinjak itu. Tabahan ni. Iya ko itanray dalle enak atau me makaroba, iya na tiasa tinja. Iya ko dedi tanra tanya tinja. Tapi namo de na tanra, angkat tu de na tanra, tapi na pawi makada tinja. Makada wat tinjakan ni, iya ko tarale bola aku makaroba ka tinja itu nasaba na pawi nasar. Yo pokoknya na pawi nasar makada bami, iya na limu ite bola meka makaroba berarti niatnya tu tanya tinja, bukan nasar. Iya miko makadai. Iya ko nalita we pada 7 tak boleh. Meka makaroba tinjak ya tu. Agak bedana pak. Iya ron nasi dia tepatan tu idale. Tapat lolongan ni. Iya roci dia tepatan tu makaraki. Iya ko udup pamu ya se ko meka makaroba nian. Iya meko makaraki iya ko udup pamu pitu to makaroba ka. Jadi iya ko 6 itu ngaserapi kulo 50 kilo na dupa dia nakaroba seke apa kurang 50 kilo. Nah itu. Iya. Makaroba. Iya, jadi itu beda cedek bawah tuh cedek bawah. Iya, makanya aku teralami boleh minta makaroba niatnya tuh. Tapi aku makaraki, aku nalite bola aku pada 7 juta makaroba kak. Ya aku taluratu mi asera 10 asera juta leleng kurang 2 juta dia makaroba. Pak kurang 2 juta. Ya na tuh ampai na bita, nate tahu mega tinja. Dia nate kita matinja, nak kelorang. Tapi dia nawat di mega tinja tahu na sabak onron nagarik makasilet tahu seke. Mako tonga ngapo adi. Ya kalau lusuk mi anak kumapuasa, ada na lulus dia nak puasa. Saya kira ya na roba analiman ni jadi tunai. Engkau kami makutana. Iya, dia tu kan apa? Oh iya kak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Iya. Iya. Hanya begini. Ada kemampuan. Suami istri. Iya. Kedua-dua itu punya. Iya. Punya pendapatan. Iya. Apabila dia mau bertobat dan kedua dia mau masuk. Iya. Gimana punya itu? Iya. Iya, terima kasih. Maki, saya ambil secara umumnya dulu. Kurban itu standar minimalnya adalah standar minimal ini bukan maksimal saya pakai. Standar minimalnya untuk 1 ekor kambing itu untuk 1 orang bisa mengikutkan 1 keluarga. Itu standar minimal. Untuk sapi, standar minimalnya adalah 7 orang, 7 nama yang masuk dalam sapi. Standar minimal. Tapi ia ko tulis semesang isi di sapi, boleh. Ia ko meki patame aleta, si babeneta, nasabak mampui, boleh. Jadi berkurban dengan istri, ikut juga suaminya, ikut juga misalnya anaknya, boleh. Ia ko bayi ini si balakai yang mampu, boleh. Tapi ia ko cidi ni mampu, lakai tak pertama. Aja na bayi newe. Kecuali istri bernasar. Maka na bayi neku apa BPNS? Dia na marigaga. Lakain na tasurot tama, na pacho ibenena. Iya. Tabahan ya. Maka dana ya pula di, iya cocok ni namoy ko mapula di tatato ko bayi ni demo caji lakai. Iya, jadi na tunang kataw pandai maka dah karobana lakai untuk istri dan anak-anaknya bisa dia ikutkan. Tapi kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Makiro, jadi lakai kena pertama. Iya. Ya miroi di janda ya aja na pertama lakai pak mati. Iya. Kemudian yang terakhir, maga hukumna karoba tomate. Maka dapat digaya karoba tomatele haram. De nawa dia karoba tomatele. Ia ko makaroba ki ini akan ya pelana loko tomatele wading. Ia ko tomate ni karoba de nawading. Ni. Tabahan ni. Demo ba tabahan ni? Iya. Ya jalalon tomate ta karoba. Apa iya tu ko tomatele makaroba sa pingin ya tiya karoba tanya tomatele. Tabahan ni ka? Demo ba tabahan ni? Bicara taulisa oleh ni ya he.
Jadi sapi miti akarobatannya tau mate. Pak kata tau makarawa di dia akarobat tau mate. Dia nama di angka tu main reko Facebook pak. Yang tahu pada memang jadi taruntuka ko Facebook angka tau maleco-leco ada nokia ko Facebook makada. Haram orang meninggal dikurbankan haram memang. Nah sapi ni akarobatannya tahu. Tapahani. Itu Pak Mega tu Mega bita ko Facebook ko melo ini makarobat mo ba mana? Pada miro sari na so pagpangewang ito ko Facebook dak yamana na yan Pak Dopo ta. Nasa dinasat tidak sah kalau imam baju agak sana baju lengan pendek jadi imam. Jadi dinas sasampajangnya nareko waju ponco manca jima dak mana sani tahu memang panapas. Iya ko waju ponco lima manca jima dana sa ko waju na pendre ko Facebook eta we mega ni mita komentar na nasa jaji maga ni rimangi mak baju ponco lima dak ko tanya je ni na koro katana jadi ru te mega mako ka malecu-lecu ada hati-hati ya kaji mumba kamai ma to ko Facebook nang kata baca maka harang ni tau matewe ya karobang harame masa pingin ya tiya karobatan ya tau matewe ya tapahang jadi wadi ka makarobat we untuk diniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal iya ko pangulut teh manta sapi. Kalau ada wasiatnya orang itu boleh dikorbankan selamanya. Makanya itu mako kuai pak aki buah memang dia wasiat. Aki buah aki. Ya ko makaroba kita li anak tanah dapat ko he. Ko boleh mate-mateku nak baca sangat dia. Na nadapi waktu karoban nang kamodi mo masage na akarobang. Ya ko pura ditapau ya tu. De nak karobangi, de na mari gagah. Ya pe ko nak karobangi diterima selamanya. Na sabab pura ni manca jiwa wasiat. Tapahan ni. Ya tapudang anak tamakorwa. Aja mo takarawa sama na bato melo mate. Na kenri melo dia tamate. Nada pak nama nabita makadang antara 60 70 tahun nang kana ukon dapin na 10 na tau ka pamuruna. Kato na mali mangangata memang ni. Tapi itulah kalau mau denak kada mato pinalay na tuo mo. Para tau malay kaluku na lati chat di na lati malolo na lati taruan na. Cuma ye di mato ai ci di manita taja de na mungkin mati maloloy. Pasti mati mato ki jaja na. Pak Mega to mato to likki do salamu pa. Ya upasang tapakan yaki bukot ta insyaallah. Apa dia tu nak kada mato tay na law? De namo tu malolo na lato. Kemudian wasiat kang yona. Maka kau nak wasiat kang yana ta. Tapudang yana ta. De na wadi. Layala dagina karobae nareko asan na tau matewe ipatama langsung mesti ya bagian mana? Dia dapat dialah. Jadi punai pertamanya sanero asidah kamaran sedekah itu. Tapi iya ko asat tak pertama tapi tania kan ni apalan nero karobata lako tau matewe wat ditala sepertiga. Nah, tabahan ya. Jadi ro dagi karobai wat di mak beni. Namugang kasita wat dito nareko bagiata mo. Ya mi ko tanya bagiata tak bagian ni. Aja nai di maleka sepertiga mi wat dialah. Ya ko melo ki ama ko sera kilo 2 kilo sita ngatala marasanya mah. Dia nalat biar alata. Enak pani sunnah kan gitu ya bagian daging karobai mamata dini nasu. Aja tak kaya nasuangan ni daripada mare-pare pasi de sunnah memang tiak bagian mamata. Apa wadi na balu? To kasi siya wadi balui. Wadi na balu pa. Maka macigaw to yan wali daging karoba lo balu ko pa balu basa. Di na marigaga na pura ni tasidakang. Di na marigaga aja gini na gorang iko pura ni talen. Di na maditatoro. Iya boleh. Iya mi ko ini melo malu dia na wading termasuk balulan na tu dia na wading balulan na dagi karobay balulan na sapi karobay bembe karobay talamai sunnahnya tapi mereka tahu mako na sapi ko ni de apa nila ma ustaz apa mereka tahu pakai gunai kata pandita makala wading yang pati tanay ko balu iya ko to mak jamay na lele na may balu lele di bawah yang pati tanay ko to mak karobay ta mo balu kapalabay tapi iya ko iya mataray pendapat na to pandita aja mo balu apa iya tuh bulu-bulu na tama situ nga pahala aja na mo balu iya tuh bulu-bulu dagi ano nagasanat balulan na ilam mito ay tapi dia nagata na maluman ito makukuha to bisa lalo ahayaleng karoko sana karoko balulang anang kakaroko itu ana mo talumeter nang kalingato tember ay ilaw da kaya jawan rima ko itu jadi ini saya kira yana wasiat kang mamagi-magi na pabarakay ko ng Allah Taala meluadang pengak ke kama bicara aku makasara na tersinggung tadang pengika meraja. Jadi kemudian apa-apa yang kami sampaikan tagang kuliah ngi kedua teluat dia malkan tuh. Ya wadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat maghrib dan jamaah Masjid Nurut Tarbiyah Baranti yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ipake gunai waktu tak cinampak palawangan na mangaribi isah iya ko biasana dinaganda sijang biasana ko waktu antara maghrib dengan isya narima ko na naro makanja kapak ko ibagi dua waktu Pak Budi nomor sidi iya jolo macaramah yang kedua walingi kesempatan matu sekitar 10 menit angka kang memelo makutana di seputar masalah-masalah imma gini yang ke ubahas matu yarega angka persoalan-persoalan metak kutanang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan ya pe ko bisa bali insyaallah jawab ya ko de bisa ni lewat Pak Napawita kita tentang masalah dalilnya makro. Jadi Bapak Ibu sekalian nasabah detoga ga tema judul ya enggak maka dah koi bahas jadi ya manibawa ngagi gini upau kamu kira iya jadi detoga gareke maka dah koi bahas jadi tapi iya ko tomak bicara pak kasibiang angka ibadah macawe-cawe maraja-raja matandre kedudukanna maraja palanna napuji pong Allah Ta'ala macawe-cawe ibadah ero iya naritu ibadah pelaksanaan ibadah kurban iya karobaya macawe nasaba makokwa ulas sul Ka'bah tamani 9 sul Ka'bah bahkan mungkin 10 malam ini jadi dena nagan siulap waktu tapas sadi-sadi aleta untuk makarobah tapi iya rokarobah pak upasangi angka moci di taupan rita makada wajib yan narito alena pangulutta Abu Hanifah nangga iya rokarobah wajib nasabak makkaday na bitta iya ko angka tau mampu makarobah dan nakoroba podangi ya tutawi aja na nakdaperi bolana pong Allah Ta'ala jadi makwiro bahasana roh ya ko basa kasara ipake makkaday ya kong kadui mo na de mo karoba jaman na mulo masigi ya ro basa kasara na apa makkaday na bitta walam yakraban na musallana suro ya tutawi aja na nakdaperi masigi jadi ya ko mampu ki makaroba na de na to makaroba na malada na bacci pong Allah Ta'ala siaga rata-rata ko may baranti ko makaroba ite si biasanya 2 juta sitang nga pa di 2 juta sitang na pa manamuki ka pangase gitu iya nyamak galung malum itu karoba pak ang kacinde aturan-aturan nah rilalan na gamay dia na mereka ko palabangan saya bahasakan seringan mungkin nomor sidi iyar olok-olok melo iyak karobang usaha kang isuku iya sange suku dia na cacat apa iya sange cacat yatta may cacat tu nomor sidi malasa dia na wading ang kami tu sapi malasa tu ampai doktor hewangi na pares sama pokoknya apa ya tu doktor pak ya si itu doktor hewangi na doktor tahu iya mace itu doktor hewangi na doktor tahu apa ya ko doktor tahu na tanay muki maka da aga kaluhata kata lo rumah sakit apa ya tu na tanayang amaga agatan pandi pada doktor podan ni maka da mako ya doktor hewangi dia na kana ko tanangyo ko sa pingi maka da agamu mapandi jadi ya si doktor hewangi itu nasabah ya si padisangan laro sehat nomor 2 makui aji sapa ya aja na iya madokoy doon rupa to saping angka sapi madoko angka manipi-nipi mi aja takada ay madoko de angka to sapi manipi itu sapi madoko matanram majure tanran onron na bukun na sinin na bukun na to majure na pa lewar na bulu-bulun na okoro tujuh na buku madoko ya to yo poko de to na lewar na de to na malala majure manipi-nipi to mi hade na marigaga tapi makade guru teje ko sapi doko magampay tanray iya na 5 tatto na talo makada madoko ci di mi makada de madoko ya tu aja na mega bicara mo pa iya ro naladasa pada kemudian poki dia na wading tamay cacat
Kepang tamati cacat. Buta tamati cacat. Poloy tanruna tamati cacat. Angka talo ya pangewangi. Dia sama turu to pandita. Nomor di sa pipure itaddo. Sabay sang itaddo to. Lay batu ingat nanapay patamay tulo. Nomor 2 sa pisope do cilina. Katu sapi madari pure matumpu na lay tanro na sope. Kemudian yang ketiga sapi pure ica. Makura ni makukuha maca sapi di. Riolomi. Angka pakai cak udah pimo pa asa pingi pakai becak. Jadi kaya na magi na pangewangi. Angka makada. Iya ro sapi pure ita. Dode na wak dipakai. Nasabat termasuk icacat. Apa isak bo ingat nah. Angka to makada de. Lay jinak kami. Jadi na marigagah. Karena palaba, ingat dia na palaba. Kira-kira kaya di tasapakati. Kaya kata dingin di manitanra itu betungan na iya. Maka pakai lorot tamah kada iya ko iya. Iya na purata doi na salah-salangnya. To pada anak goro ingat nada janji ko manatu goro iya. Iya na tu na dia na palaba iya. Iyo pokok maka dah lay jinak kami. Tapi angka aga-aga iya ko pak kita mata salah-salang. Tapi na palaba na bitta. Kaya sapi pura ilasa. Yang sudah dikabiri, dibolehkan. Paham ya? Bahkan makanan bita, binatang yang sudah dikabiri, itu dagingnya lembut. Betul kan? Maromo dagingnya sa pingi ko pura ilasa. Napalaba, ya kerobang. Betul kan? Hukum agama membolehkan. Napa itu sapi ya kerobang, sapi lay, sapi bira, pada hukumnya dikabedana. Kakama makana dia nawak dia karoba sapi birang hade napalaba na bita. Cuma iri di ko sapi birang mitau kisah di makana matampu kay. Padahal iya ko hukum piki ya. Iya na de to niris sa makana matampu ya sapi iya ko yakin iya makana de natampu na igere. Tako isa se maninapang kana na pita. Halala yan raya to anak na. Nasaba macio yo ko indo na igere. Makito ko piki. Nih, napalaba gamay. Cuma yan niro hindi kapan nasaba din na tumabiasa. Magire-gire tiga roh Itu, tapi pada napalaba gamay. Maka yang ketika indonya disembeli, pasti anaknya juga ikut tersembeli. Nasaba yan namate indo mati itu anak. Makoti hukum na agamay. Kopiki napalaba. Salama din nirisam maka na matampu. Kecuali tisame maka na matampu na paigere. Masalah itu. Itu paham ya? Jadi sapi lay, sapi bira pada kedudukannya dalam kurban. Ini bedana. Iya ro perlu paham. Iya ko saping pitu asam. Pitu asam. Denak kada pitu tahu. Pitu asam. Dena wak dilebih. Wak di mau kurang. Kakama sapi telu mitau asam na patama. Dena marigaga. Tapi dena wak dilebih pitu. Pitu maksimal na. Asam. Tapi wadi ganda tahu 50 tama si dia sapi. Wadi 50 tahu tama pak si dia sapi. Cuma pitu mi asam. Jadi piko carana. Nabita ko makarobai 2 tu bembe nagere. Nomor si dia ro bembe nagere aga nasa. Ia bembe wakarobangi untuk aleku, diriku, istri dan anak-anakku. Kemudian yang kedua, maka dari kambing ini saya kurbankan untuk seluruh umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi 2 nagiri na bita. Takadingero nak bahasa aku pamulang Maka kambing ini saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Siaga ni rotok tama. Ang kakama tahu ko baranti si rabay nena. 12 anak na. Ako si rabay nena na 12 anak na. Berarti siaga memang ni 20 ni si ditambah tama lena 22. Jadi iya ko makaroba ki pak tapakiro. Kode na mampu baineta makaroba si ba anak tak. Akadaban ni iya karoba ko sa pingewe untuk aleku, istri dan anak-anakku. Jadi iya ro idi asat tatamay yasangi sunnah ainiyah. Iya ro anak ta si bawa baineta yasangi sunnah kipayah. Macio mi okolakaina. Makanya di ibu-ibu aja nasat tatapatama makaroba asan na lakaita. Iya lakay tak tapatama alena papacuki si bawa anak tak. Dia ni tak pumanang akaraban diriku,
aleku, baineku, nania sininna bija-bijakku. Selesai. Ya ko 12 anak taci di baineta ka 10 telu nih. Tambah di 10 pa. Ay makiro, demi na coco itak kumanang. Ambo upa, indo upa, laupa, ada na coco. Okoro. Jadi itu si dia saping pitu asam, tapi dia na pitu tahu. Pitu ni asam wat ditama. Yero kasi dia asam wat dipacio tahu, tapi nanio nania kami mapacio ni ra pacio. Bainena si bawa anak na sabak makoro na bitta, kumak gere karobay, ko ulak karobay. Maka ini kambing saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Ya ko ya rome ditacurin. Nah, ya narulan kepala abad. Jadi itu caranya memahami itu. Jadi tapi ya kung katau makadai. Ya lau masasi di saping, makanja. Kota masagi si di saping. Pacu pertamanya anak tatosan na pertama Tony Baineta. Tamas lagi si di saping makanja. Risese na tau mampu Ang katuto tau makoroba na saya meka sapay sapi kami na masuli. Nasapa niya tataluratuwe juta. Ci di nagere ay ako ya aja na. Aja na. Makanja sa ko makanja saping tapi tasapay ro saping makanja mega mo to sapi bali makanja pali masuli 30 juta. Daripada ro 300 juta tali. Yan na ro 30 juta tali. Tapi tali 10. Ito 300 mato. Apa ya ko yero cidi sapi tali na 300 juta na patakarobang na iya tu karobay siaga egan na bulun na sapingnya seko tu apalan kaya gamega bulun na sapingnya cidi na iya 10. Kamay ka 10 itu. Na pada mo 300 juta. Magani mega topi da gina ya tu 10 na iya tu cidi. Iya makada na mo cidi to tanak na tu 300 juta. Na pamalmal di ko sapi 10 sapi bali 300 mato juta. Ina tatay mata na tu 10 sapi na iya tu. Makiro, napari ko tumabila bulu-bulu, ina mega bulu-bulu na ito 10 na ito chidi. Berarti mega palang na. Maku itu. Jadi dia aja tak kada iya na masulila na walitannya solina sapa iya ro kumakasibengi makadawa iya mega palang na tatala ni o ko baranti chidi tagere o ko tangkoli chidi tilora pa chidi sapa nya ro kampung makurang ito makaroba tatini lo corona gere ito may dagi karobata. Luar biasa pahalanya itu. Risese na tau sugi apa ini tahu sugi pa aja nih kalau kacucu mak dengi ko teta teman tuh kaci dia sawi tahu sugi pasikin karoba kacucu tuh ini tahu sugi kali ini sih di saping aja na kalau tuh berasan kagak lo bangun ke tuh pertama awi kunru paga itu aja pokoknya aku makan ulem malisi kali ini sih di saping. Napatapatama anak tapatama ni matut ta okoro aja na tapak kamaja maka dako ni tama bapak ya pa wajaran ni gana tu pasti dekat lolongan iya jadi iya ko tulay yani ko ni rulle lo ni macho tapi magala mo makaro bate ko di iya alhamdulillah pak angka to ko mani pak tau makalelya pak balu sapi pada kasapi din nakaroba ga Dito ka ko iya ina tahu kunrula na itu kepada kasapi na din nakaroba. Jadi betul na mana saja itu Puda bawa ni tahu itu maling sapi mo ko tumacabe makadali ni sapi ko na tahu mo aja. Pertama nak cidi. Ika makampang. Makiro. Jadi pasangnya jadi tahu usahakan. Kemudian angka masalah madar dihadapi ia perlu palam pucede. Nomor di madari ko tong mali sapi suku maka kanja apa angka tu tau mali sapi makanja pokok na dega caca na dega gagana sisan na ipano yelini nantara ipadangkangi na pano yo ko sa deboray na lupa sa pinge na takko tak agasan na tak dakko aja na polo aja na maga ni makwero na palaba tau pandrita papike ya karobang karena dia disebut dalam kondisi darurat. Membetulkan bukan cacat, dia cuma patah karena kena musibah di saat itu. Angka aturan lah. Selama ia rosa pinge hati-hati ki panoi. Ya pumi ko ipalupa memang ni wahai dena cocok. Dena palabay. Jadi istilahnya cacatnya sakitnya itu tidak disengaja. Betul kan na yakibuaran niya leten no. Ipalolo-lolo niya be magi na lena lupa lo bandreng. Natako mapan dia aja na nakipang dia na marigaga napalaba agama napalaba pendapat naroto pandetero
Iya mi ko ke pame mangita me malay ay dia na cocok. Apa angka to gaga? Kanukun na sa pinge tu tak paresay. Si bawa ya tu tak gatung Apa masih kadua tu yoro tak gatung cibi. De kamaga ga yoro tak gatung katu sapi de gaga yoro tak gatung monri. Dia na wading. Cacat itu. Sapi poki dia tu na wading. Angkay palaba sapi ngaga. Ia nak naik katarat. Angka tu putih-putih cek dek matanda tapi dia na buta. Wading. Pak matanda tu ko sapi buta. Mapute batu matanda. Biasa na podanga gurut taro makadaka. Agak ni tanre sa pingi ko buti nasa magampang. Lolo bawa no pule banre na pamu pataselang iya ko taselang ibuta ya tu. Iya ko dek to wati dia na buta tu. Jadi kato ano na sa pingi. Kemudian masarolak di. Masarolak di. Nareko iya ro tau makarobay gere isa pindah. Risesena tau na tungkari. Sarolak di. Tapi ya komega kita mah, na melomana mak gere, na pitu atau tau mak gere. Itu? Ya na tu ampai isuro pu ima. Kamu pu ima jero? Kamu? Di utanri pu ima. Kamu? Nama na gampang mo tu, pu ima na isuro, pu ima na tasuro gere rangi. Napahak ko imangnya pakai zaman na memang. Ang kami aturan na cek deo ko ageresangi. Ajak lalo tagere isa pingi. Oko yorona sa pisibawan na. May kataw din naparatika yung ko makarobay tao. Napatatong isa pingi na sakira ngoko. Napamadipong ngoko. Napanagere. Nang kami rosiban na sa pingi tatawang ko sila pena. Natin na bita. Jangan angkau menyiksa 2 kali binatang. Mugere ito ni musilang ito ni. Itu natin ginabita. Natin. Yan na to nasa tau patareka makada aja mugere kadua. Dia na to na may malunra daging na muanre yato da sa pipure masela. Jadi aja nih. Ya makanya ko mani po imang tasuro man memang to ni teripungi ko 2 3 sapi ko kada ripu mana ni jolo. Sisa pura pimuripu sisa lapa mana pinapaka magere. Dia na nakita. Yang kedua, ya ridi melo magere tataro disunahkan. Ipalin na iro piso melo ipake magere o kuyawana alon na iro sapi melo igere palin na ibangkung akor apa iya na roon ro deni tay saping bangkung pa hakikin na ito sitongan na parentana aja mo pitangi ito piso melo yung pake magere ko saping kapwa tu'y mangok yulo na ulun na saping na nasa piso na parang aja iya dinawad din nalarang ito kaida-kaida nito masangi piso ko no Pak iya di itu imangi mariolo Pak antara-tara bangku na to ko bangku Pak gereme mah deneto na pake imam monri to manabi tamako pa macapa mandari ta makunru-kunru bangku na pura lola runtu tau magere karo 2 bangku na pake na ci di sapi pura ni nak gegera na cia makan re nak demper ngin apa na reki dia palanda pawita de mo pa na metam upasang ipu imang ni kay kamo ka pasaldo na masigi tadi ni kay ka talyang ibangkong po imang. Aja no ko may maliki bangkong pasangi online. Ang katu bangkong makanja bolar ko buatan 5 bolar liang ni. Atau ang katu tu sulus atau Tramontina. Epdik kanja mana tu Pak. Jadi ro bangkongnya rata-rata kita ko yero makanja si dijuta lebih layase. Talyang ya Pak ya ko yaro ipake magere gangka talutaw deniasa. Napa ni ko malanda mo itanra capak na nigat tamenre cicam minola na dati di bukuna. Dene pakoling. Ko yaro matara me mato na sawa na mo tisu na ira to ko matara pinasile. Bangku Pak gere me mato. Pole pabere jaji. Iyo pwede bangku ta ko si drape bangku Pak gere tanya je bangkung. Pera ya kibo bangkung. Pera misitongan na lay model mi nanti bangkung garek ge yaki bangkung garek ge mi anaki buat tahu naruba mi manci bangkung lo pero bangkung mi matok zero karbon asana jadi itu tidak ada karbon jadi dia na mole ko nakan na idana jadi makanya aja na po imam mali Pak kasi ko si dijuta na imang mali pandiulo apalagi ko sa rogere na mimelo na wajar gag di na dapi masisay batungan na
Alini masigi namal liangangi mancaji inventaris masjid ni tapi imangnya maka taniwi ya kota sel le imat tak tapalete lo kasiro imak baru ya ro mako maniro masigi namal libi de tona masuli tu ko masigi kasi ko pu imang masih sakit itu apalagi ko ya tatarpa juta pak kato pa juta setengah apa ya iro waliro ya biasanya masih penggabungan baja tanruk manang perewana 2 juta setengah. Jadi iyo pokoknya mau pak berikannya tali bangsanya Tramontina cak garpue maka moto ka masempo FDA sini juta lah makan jadi pak madu berupa moto maka mo tu himat anak ya anak emang kaya namo je bayi tamacha to ni masopi mace ode maka makun raya ko maye mace ni mace ode cinampat tu naceo deh. Jadi roh kong kagak surok bani. Kemudian kato agago pasangangi makaraya komelo ki makaroba. Ia natama na ulasul hijja isunnakan ni aja na tato ba aja na takelu. Nadapi waktu akarobang. Jadi ako tama di sulhijja namana saki me makaroba aja tato ba aja takelu. Jadi aku meki makalu atau ba memang dia sebelum tamat sulhijjah capak na sul Ka'bah. Dia na haram isunna kami. Berarti makruh hukumnya nareko mato baki si bawa makalu taruh ni gondrolo malepek. Tapi engkau tahu tu tahu nasa waya cepi ku ama kakalilya ko dia kalu. Engkau tahu aku tu patodo Jadi kan makruh tu disunnahkan berarti kebalikannya makruh. Jadi nak kadapat sunnah, nade tajamai berarti makruh. Jadi itu pada kau masih kita. Ya kau aja atau tetap palayolo kau tama itu sunnah. Tapi ya kau aja bio tetap palayolo makruh. Jadi yang sange makruh dia nama dosa. Demi nalolongan ngapala sunnah. Tak paham ya? Jadi aku makan disunnahkan berarti aku mau jamai lolong aku apalan. Tapi ya kau dia mau jamai dia mau madosa. Demi tololo ngapalan, ayana riasa makruh. Dah paham ini? Pak angkat tahu nasa sunnah. Ya kau tanya sunnah bid'ah. Wah ini jadi masalah. Pak ya nakarana tu bid'ah, neraka capana. Iya, ya nakarana bid'ah tay. Kulu bid'ah kulu muda satu nabi lawa kulu bid'ah tidak lawa kulu dalati pinar. Kata neraka capana. Ya nakarana bid'ah, neraka ya tu. Jadi sitongan makruh itu kebalikan dari sunnah. Ya kau wajib kebalikannya haram. Nah, ya kau mubah tunggal. Deh itu makom itu jadi aja tanu maka dah pada ko aga sana pada ko tumajin ne disunnahkan membaca basmalah ya kok dia tak bismillah dia talolo apalan na bismillah kan makiro makruh sana pada mai ko to pura masa pajangi sama tu ya kok dia tak sampai sunnah makruh apa sunnahnya salat 4 rakaat makiro apa patan rakaat tu sampai sunnah imon rina sah. Siaga biasa di tajama. 2 di. Yolona subuh siaga. 2. Imonrina subuh. Degaga. Yolona loro. Apa? Engkau tahu 2. Imonrina loro. Apa to? Yolona asara. Apa? Yolona mangaribi. 2. Imonrina mangaribi 2 to. Yolona isa 2 to. Imonrina isa apa? Engkau tahu dua-dua mana nih? 2 yolona mangribi, 2 yolona isa, 2 imonrina isa, 2 yolona subuh. Itu sampai sunnah minimalis. Dia nama dikagak. Karena tuh, iya. Apa angkat tuh hadis na Nabi man shalla 4 rakaat qabla wa ba'da dhuhri faqad haramul jasad ila nigi tahu mas sampai sunnah patan rakaat yolona loroe, patan rakaat imonrina loroe, nah harangan ipong Allah taala nagis saat neraka wa takalena. Ya to si ko mas sampai sunnah patan rakaat yolona asarae. Pada na rekomend umrah kacicam. Ya ko masampaja sunay patanrakan na imonrina isa. Hadis sa ko Aisyah. Pada ko masampajang ipatanrakan pada malam Lailatul Qadar. Jadi itu sampaja sunay imonrina isa ko tajami patanrakan. Pada nilai na ko pada tu sa burakaat salat kita lakukan. Karena itu khairum min alfi sahrin. Iya. Jadi tapi upasangi. Ya sampaja sunay pa imonrina sampaja para luwe. Aja na ko masigi etajama. Kutulay perang ni bawal law bolata. Kuna bolata jama. Cuma iya rumah capak ko lati bola na din na nasampajang ay jama may banda ko masigi.
Pak maka tiga tahu Pak nak letuk ni bola na saya pajai. Iya. Iya, jadi magai makuye iya ro nabita na podangi sahabat la taj'al buyutakum maqabir. Nabita rumah kada. Pada ku di makada ni podangi kada la taj'al buyutakum maqabir. Aja mo panca jiki buruk long ni bolam. Monroi bawa matin roman rede monroi masampaja. Agana sa nabita nawiru buyutakum dikiratil Quran was salat. Patarangi wi bolamu nasi boy baca Quran masampaja. Tanya sampaja perlu na masuk Pak, sampaja sunnah. Jadi ro sampaja ngimon rina loro, tapi nilo bolata. Ko bolata tajam supaya mak baraka ibolata nasaba nonroi malaika tu boleh na reku rima sampaja, nonroi malaika tu boleh ku rima ngaji, nalawi malaika, naturungi malaika tu. Iya masigi Pak mak baraka ni. Dena ya ko masigi mana sama baraka. Maka tu nasaba nonroi malaika Pak tu di nonroi te masampaja. Jarak tau tama masigi dena jenne. Ya jibaraka itu tuh bola kami makalilya. Ini kesetan Pak Maji nang katong maki gua kamera ilalang di WC. Iya, biasa nama koro tapi dito ka panah koto baranti ya. Mak bola kamarana dapat hari WC ilalang. Padahal dia koto tama WC dia dibaca. Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais. Tumilau alin ro ko ji dengar wane si baji makunre jadi baca ro lupa ni jinge masuk tama di kamera. Makanya kan jaon ron tuluk ko miro malo lisu deh nasu po le WC lupa lo ko kamarata ya na tota masih ko kamara lari si rewa de na de tuluk ko itu macam na to na tau na mega de na me matin romatan na madari ni da samaran re maga bali bola na nasasay nasay kami manggi bali bola ko na lalo mamicu ini di kalasan na tayali na maki gua alasan apa tahu tapi dito kago ko di iya tahindari. Tapi deto ya wakadalag gaya aja tarewa bong karay kamarata aja iya palit ko kilala kamara emon royese tatatutubawan paganda kang idua palaca ang kapalaca ilalan na si bay saliwan na ya ko masuki talaca supaya aja nato ditakbuka na sama ya ko takbuka ya tu non rijing itu tulima loliso yan nato na mega tao nakanala sama kalilya iya sabak sitongan na makanya to matatariolo de meto gitu nang kana si bola kamara na WC na pa WC ano bola aju jadi mo makabele monri kabela yo pwede makoko ade pasti garu-garu itu ono to na may garupa na lasa itu tapi dito de nakarahara de ang kamiasa kada menjaga dito ko na tama na batero tati siya na tama siya tate pitu liwa ang kadokot 19:10 maka kau nak walengi kesempatan tanya jawab 10 menit berarti pas tepi itu Pak jadi kemudian onak ke robah angka perlu sampaikan ni naharangan ni pangulut ta iman kasapi malas sarogere Pak gere iko karobah dito kagak ko di jolo mesti lo palampurangi palampurangi dena waddi malolonga dagi kedudukannya sebagai upah tapi waddi malolonga kedudukannya sebagai sedekah atau hadiah tabah ya jadi aja takada ko talengi dagi sarogerena dena waddi na mega to pakaroba makalele ulunna nalengi pagere tanya aja ulunna tu tawana pagere tapi waddi sanala tapi aja tak ada tawana Pak Gere de nah harangan itu pandrite ya nasaba ya mau kada tawana Pak Gere berarti gaji ya kok gaji nah harangan ni jadi teko balik akada alengi pasidak ka Pak Gere pan na melo talengi makanja juku has na melo talengi makanja aja na ulunna na buku mi tulunna ya mempai Pak Gere nalenga Pak Den ule masarai tahu makatokat di iya tutuli ulunna minalengi Pak Gere juku hasna talengi tapi aja tak ada sarogerena akadaki hadiah atau sedekah kepada penyembelih apa aja tuh kumakadaki sarogere berarti gajinya nih itu nadena wading harangan kemudian karobaya itu bagi pitu napa bagi telu apa kat ko sapi kan kat pitu kita mah bagaimana ngijolo tapi iya nama jira jiku ya melo tapake apa ya kok ya pesantren yang makaroba
ko mau Pak pesantren na guru ta kaya Pak Hudin Sukara aro talawe makaroba tuli pak ko memang iro. Pak biasa waktu ku mak guru ta atau pandita pole Aceh, iya metode na podang sampai saat ini saya di Kulo masih tetap menggunakan metode itu. Maku ya. Angka pasal naro biasa guru ta na podang maka dajak kama na sapi suku na karobate na sapi kepa mulengi. Maka kape ku yasa. Nah saya ko mak bagi karoba ko sinin na iro suku daging na sa pingiro anggota tubuhnya patujui manang itero pitu ape ku yasang. Jadi ako to pura masase lagi bisa se nimpu ilaga ni badulang talaga ipan na sa belah kanan langsung tabagi pitu daging na iro pan na sa belah kanan. Tabagi pitu tu ipan sa belah biona. Jiriolon na tabagi pitu toy. Kiri kanan tabagi pitu manang has juku has na tabagi pitu. Bau na tabagi pitu, ate na tabagi pitu. Itak bagi pitu manang. Jadi ero tay pituero suku si di sapi na lolongat daging na. Mega to tau makaroba sisa na sase daging na pasipulungi. Na pasisa na timbang. Na panabagi pitu mani angka na tau lolongat jamela, angka tau lolongat mamasa daging makanja. Makomoro komay. De. Deto na maragi pa, de na maragi. Yang penting mangatake. Makadayan na laga na pan na sa belakang. Langsung tasase memang di daging na. Ya bukun na deto na malada tu makada mesti pang kemana deh. Daging na mo jolo. Ngapa ka bagi pitu memang nih. Angka to tu bagian ruai. Makada ni kecil di bagian naga ruai. Tawa naga pangapai. Masalah tu iya tu. Namun ya tu pangapai matu lagi gala ceto linro nako. Male daging ku. Di na di ka hata kecuali na lagi tahu ya ko pura di matu ta bagi pitu timbangi. Oh asera kilo bagian nasi di tahu. Tabagi talo ya terserah kilo. 3 kilo untuk tau makaroba 3 kilo untuk pasidakah, 3 kilo untuk hadiah. Nah sama itu kau dagi karoba tak bagi 2. Tak bagi 3. Jadi wat dinala sepertiga. Kecuali tau makaroba tinjak dina wat di. Mesti ya bagian mana. Nah, ya kau matinjak kita karoba pak kata tau ketinjak. Iya. Akhirnya seketinjak maka deh iya ko agak jaro bahasa. Aku kata misalnya maka dah. Iya ko uduk pamui ase ku ase rato makaroba kak tinjak itu tinjak ko makare ko uduk pamui ase rato makaroba kak jadi aku makare ko menri me ase matu iye meka makaroba tanya tinjak itu niat iya ko nalimu ite ro memang balu oto barak ne ko nalimu tayo oto ro matu insyaallah meka makaroba niat tu iya me ko makadaki ya ko nalli tahu pada 7 tau ko makaroba kak tinjak itu tabahani. Iya ko itanray dalle enak atau me makaroba iya na tiasa tinja iya ko dedi tanra tanya tinja tapi namo de na tanra angka tu de na tanra tapi na pawi makada tinja makada wat tinjakan ni iya ko tarale bola aku makaroba ka tinja itu nasaba na pawi nasar yo pokoknya na pawi nasar makada bami iya na limu ite bola meka makaroba berarti niatnya tu tanya tinja bukan nasar iya mi ko makadai. Iya ko nalita we pada 7 tak boleh. Meka makaroba tinjak ya tu. Agak beda na pak. Iya ron nasi dia tepatan tu idale Tapat lolongan ni. Iya roci dia tepatan tu makaraki. Iya ko udup pamu ya se ko meka makaroba nian. Iya meko makaraki ya ko udup pamu pitu to makaroba ka. Jadi ya ko 6 itu ngaserapi kulo 50 kilo na dupa dia nakaroba seke apa kurang 50 kilo. Nah itu. Iya. Makaroba. Iya, jadi itu beda cedek bawah. Iya, makanya aku teralami boleh minta makaroba niatnya tuh. Tapi aku makaraki, aku nalite bola aku pada 7 juta makaroba kak. Ya aku telur ratu mi, asera pulo, asera juta leleng kurang 2 juta deh makaroba. Pak kurang 2 juta. Ya natu ampai nabita, nate tahu mega tinjak. Dia nate kita matinjak, nak kelorang. Tapi dia nawat di mega tinjak tahu na sabak onron negara makasih tahu seke. Mako tonga ngapo adi. Ya aku lulus umi anak aku puasa ada na lulus dia nak puasa. Saya kira ya na roba analiman ni jadi betulan. Engkau kami makutan. Iya, deto kagak apa. Oh iya kak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Iya. Iya. Hanya begini. Ada kemampuan suami istri. Iya. Kedua-duanya punya. Iya. Punya pendapatan. Iya. Apabila dia mau bertobat dan kedua-duanya mau masuk. Iya. Gimana punya itu? Iya. Iya, terima kasih. Maki, saya ambil secara umumnya dulu.
kurban itu standar minimalnya adalah, standar minimal ini bukan maksimal saya pakai, standar minimalnya untuk 1 ekor kambing itu untuk 1 orang bisa mengikutkan 1 keluarga. Itu standar minimal. Untuk sapi, standar minimalnya adalah 7 orang, 7 nama yang masuk dalam sapi, standar minimal. Tapi ia ko tulis semesang isi di sapi, boleh. Ia ko meki patame aleta, si babeneta na sabak mampui, boleh. Jadi berkurban dengan istri, ikut juga suaminya, ikut juga misalnya anaknya, boleh. Ia ko bayi misi balakai yang mampu, boleh. Tapi ia ko cidi ni mampu, lakai ya tapatama. Aja na bayi newe. Kecuali istri bernasar. Maka na bayi neku apa BPNS? Dia na marigaga. Lakai na tasurot tama, na pacu ibenena. Iya. Tabahan ya. Maka danaya pula di, iya cocok ni namoy ko mapula di tatato ko bayi ne demo caji lakai. Iya, jadi na tunang kataw pandai tamakada karobana lakai untuk istri dan anak-anaknya bisa dia ikutkan. Tapi kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Makiro, jadi lakai tanah tapatama. Iya, ya miroi di janda ya aja na tapatama lakai tapak mati. Iya. Kemudian yang terakhir, maga hukumna karobai tomatele. Maka dapat digaya karobat tomatele haram. De na wadi karobat tomatele. Ia ko makaroba ki ini akan ya pelana loko tomate me wading. Ia ko tomate ni akaroba din wading. Ni. Tabahan ni. Demo ba tabahan ni? Iya. Ya jalalon tomate ta karoba. Apa iya tu ko tomate me makaroba sa pingin ya ti akaroba tanya tomate me. Tabahan ni ka? Demo ba tabahan ni? Bicara taulisa oleh ni ya he. Jadi sapi ni ti akaroba tanya tomate. Pak kata tu maka dapat dia karobat tu mati dia nak di angkat tu main reko Facebook pak yang tahu pada memang jadi taruntuka ko Facebook angkat tahu maleco-leco ada Nokia ko Facebook maka haram orang meninggal dikurbankan haram memang nah sapi ni karobatannya tahu tapahan ni itu Pak mega tu mega bita ko Facebook ko melo ini maka karobat mo ba mana pada mi rosare na so pak pangewang itu ko Facebook dak ya mana na yan pak dopo ta nasa denasa tidak sah. Kalau imam baju agak sana baju lengan pendek jadi imam jadi dia sesampajangnya nareko waju ponco macam jimat dak mana sani tahu memang pada pasal iya ko waju ponco 5 macam jimat dia nasa ko waju na pendre ko Facebook tahu mega ni minta komentar nasa jadi maga ni rimangi mak baju ponco 5 dak ko tanya aja dia nak korok katana jadi ru teh mega mak ko malecu-lecu ada hati-hati ya. Kaji mubak kamay mato ko Facebook nang katabaca maka harang ito matewe ya karobang harame masa pingin niya tiyak karobatan niya to matewe tapahang jadi wadi ka makarobat we untuk diniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal iya ko pangulut tay manta sapi kalau ada wasiatnya orang itu boleh dikurbankan selamanya makanya itu mako ko pa akibu memang dia wasiat akibu iya ko makarobat itu li anak tanah dapat ko he ko boleh mate-mate ko nak baja sa dia nadapi waktu karoban ng kamodi mo masage na akarobang. Iya ko pura ditapaw iya tu. De na karobangi, de na marigaga. Iya pe ko na karobangi diterima selamanya. Nasaba pura ni manca jiwa siap. Tapahan ni. Iya tapudang anak tamakorwa. Aja mo takarawa sama na bato melo mate. Na kenri melo di tamate. Nada pa naman nabita makadang kara 60 70 tahun nang kana ko dapin na 10 na taw ka pa muruna. Kato na malima ngangata naman ni. Tapi itulah kalau mau denak kada matau pinalay na tuo mo. Para tau malay kaluku na lati chat di na lati malolo na lati taruan na. Cuma ye di matau ai di manita taja de na mungkin mati maloloy. Pasti mati matau ki jaja na. Pak mega to matau to likki do salamu pa. Ya upasang tapakan yaki bokot ta insyaallah. Apa dia tu nak kada matau tay na law? De namo tu malolo na lato. Kemudian wasiat kang yona. Maka kau nak tahu wasiat kang yana ta. Tapudang yana ta. Iya, dia nawadi. Layala dagina karobae nareko asan na tau matewe ipatama langsung mesti ya bagian mana. Dia nawadi dialah. Ini punai patamanya sanero asidah kamaran sedekah itu. Tapi iya ko asat tak tapatama tapi tania kan ni apalan nero karobata loko tau matewe wad ditala sepertiga. Tabahan ya. Jadi ro dagi karobae wad di mak benih. Namugang kasita wad dito nareko bagiata mo. Ya miko tanya bagiata tak bagian ni. Aja na di malika seperti kami wad dialah.
Ya ko melo ki ama ko sira kilo 2 na kilo si tanga tala manasanya mah. Dinalat biar alakta. Enak panis sunnah ka gitu ya bagian lagi karubay mamata dini nasu. Aja tak kaya hinasuangan ni daripada mare-pare paside. Sunnah mematiya bagian mamata. Apa wadi na balu? To kasi siya wadi balu. Wadi na balu pa. Maka macigaw to yan. Wali lagi karoba lo balu ko pa balu basa. Di na marigaga. Napura ni tasidakang. Di na marigaga. Aja gini nagora ni kupura ni talen. Di na maditatoro. Iya. Boleh. Iya mi ko ini melo balu di na wading. Termasuk balulan na to. Di na wading balulan na lagi karoba. Balulan na sapi karoba. Bembe karoba. Talamai. Sunnahnya, tapi ini kata makukuha na sapi ko ni, di apa nila mga ustaz, apa mi kata pakai gunay, kata pandita makala, wading, yang pati tanay ko balu, iya kurto mak jamay na, lali na may balu, lali na bawang, yang pati tanay ko to makarobay tama balu, kapalabay, tapi iya ko iya mataray pandapa na to pandita, aja mo balu apa iya to bulu-bulu na tama siya nga pahala, aja na mo balu, iya to bulu-bulu, dagi ano nagasanat, balulan na, ilam mito, ay tapi di nagata na maluman ito makukuha to. Iya, bisa lalu ahayale karoko aga sana, karoko balulang. Anang kakaroko itu anak mo talumeter nang kalinga to tember, ay ilaw dakil ya wan rima ko Itu. Jadi ni saya kira yana wasiya kangi mamagi-magi na pabarakay ko ng Allah Taala. Melodang pa nga kakama bicara ko makasara na tersinggung, tadang pangika maraja. Jadi kemudian apa-apa yang kami sampaikan tagang kuliah ngi kadua taluat dia malkan tu. Ya wadu ya ma'bud, ya rahimu ya wadud. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat maghrib dan jamaah masjid Nurut Tarbiyah Baranti yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ipake gunay waktu tak cinampak palawangan na mga ribya isah iya ko biasan na dinaganda si Jang biasan na ko waktu antara maghrib dengan isya narima ko na naro makanja kapak ko ibagi duway waktu Pak Budi nomor sidi iya jolo macaramah. Yang kedua, walingi kesempatan matu sekitar 10 menit angka kang memelo makutana di seputar masalah-masalah imma gini yang ke ubahas matu yari ga angka persoalan-persoalan metak kutanang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan ya pe ko bisa bali insyaallah jawab ya ko de bisa ngi rewa pak na pawita kita tentang masalah dalilnya makiro. Jadi Bapak Ibu sekalian, nasabah dito ka tema judul ya enggak, maka dah koi bahas Jadi ya manibawa ngagi ginupaw. Kamakir, iya jadi dito ka gareke maka dah ko ta bahas jadi. Tapi iya ko to bicara pak kasibiyang angka ibadah macawe-cawe maraja-raja matandre kadudukanna maraja palanna napuji po Allah Ta'ala macawe-cawe ibadah ero iya naritu ibadah pelaksanaan ibadah kurban iya karubay macawe nasaba makukuha ulas sul Ka'bah tama ni 9 sul Ka'bah bahkan mungkin 10 malam ini jadi dena nagan na siulap waktu tapas sadi-sadi aleta untuk makarobah. Tapi iya ro karobah pa upasangi ang kamuci di taupan rita makadawaji. Yan narito alena pangulutta Abu Hanifah. Nangga iya ro karobah waji na sabab makaday na bitta iya ko angka tau mampu makarobah dan nakoroba. Podangi ya tutawi aja na nakdapiri bolana po Allah Ta'ala. Jadi makwiro bahasana ro. Ya ko basa kasara ipake maka daya kong kadui mo na de mo karoba jaban na mulo masigi ya ro basa kasara na apa maka daya nabita walam yakraban na musallana suro ya tutawi aja na nakdapiri masigi jadi ya ko mampu ki makaroba na de na to makaroba na malada na bacci po ng Allah Ta'ala siya rata-rata ko may baranti ko makaroba ito si biasa 2 juta sitang nga pa di
Iya, 2,5 juta. Nanduk pa man ang muki ka, pangasih. Gitu. Iya, nyemak galung. Malum itu karobay pa. Ang kecil de aturan-aturan nah rilalan na gamay. Dia na marigago kalabangan saya bahasakan seringan mungkin. Nomor CD, iyar olok-kolok melo iyak karobang usaha kang isuku. Iya sange suku, dia na cacat. Apa iya sange cacat, yak tamay cacat tu nomor CD malasa. Dia na wending. Ang kami tu sapi malasa itu ampai doktor hewangi na pares sama pokoknya. Apa ya tu doktor Eva, ya si itu doktor hewangi na doktor tahu. Iya, mace itu doktor hewangi na doktor tahu. Apa ya kau doktor tahu na tanay muki maka da aga kaluhata. Kata lo rumah sakit apa ya tu na tanay amaga agatan pandi pada doktor iya. Podan ni maka da mako ya doktor hewangi dia na kana ko tanangyo ko sa pingi maka da agamu mapandi. Iya, jadi ya si doktor hewangi itu na sabah ya si pandisangan na ro. Sehat nomor 2 makui aji sapa ya ro. Aja na iya madokoy. Doon rupa to saping angka sapi madoko angka manipi-nipi mi. Aja tak kada ay madoko de. Angka to sapi manipi itu sapi madoko matanram majure tanran onron na bukun na. Sinin na bukun na to majure na pa lewar na bulu-bulun na okoro tujuh na buku madoko ya to. Yo poko de to na lewar na de to na malala majure manipi-nipi to mi hade na marigaga. Tapi maka de guru teje ko sapi doko magampay tanray. Iya na 5 tatlo na talo maka na madoko ci di mi maka na de madoko ya tu aja na mega bicara mo. Iya ro naladasa pada. Kemudian poki dia na wending. Tamay cacat. Kepang tamati cacat. Buta tamati cacat. Poloy tanruna tamati cacat. Ang katalo ya pangewan. Dia na sa maturo to pandita. Nomor CD sapi pura itat do. Sabay sang itat do to. Ilay batu ingat nanapay patamay tulo. Nomor 2 sapi sope do cilin. Katu sapi madari pura matumpu na lay tanro na sope. Kemudian yang ketiga sapi pura ica. Makura ni makuka maca sapi di. Riolo mi. Angka pakai cak udah pimo pa ya sapi ngi pakai becak. Jadi kaya na magi na pangewangi angka makada iyaro sapi pura ita do de na dipake na sabat termasuk icacat apa isakbo ingat na angka to makada de lay jinak kami jadi na marigaga kana palaba inga to de na palaba kira-kira kaya di tasapakati kaya kata sa dingi di manitan ra ito batungan na maka pakilorot ta makada iya ko iya. Iya na pura tak doi nak salah-salahnya. To pada anak goro ingat nada janji ko manatu goro iya. Iya na tu nada na palaba iya. Yo pokok makada lay jinak kami. Tapi angka aga-aga iya ko pak kita mata salah-salah. Tapi na palaba na bitta. Kaya sapi pura ilasa. Yang sudah dikabiri dibolehkan. Tapahang ya. Bahkan makada na bitta binatang yang sudah dikabiri itu dagingnya lembut. Betul kan marommo dagingnya sa pingi ko pura ilasa. Itu napalaba ya karobang. Betul kan hukum agama membolehkan. Napa itu sapi ya karobang, sapi lay sapi bira pada hukumnya de kabedana. Kakama makana de na dia karoba sapi bira ngade napalaba na bita. Cuma iri di ko sapi bira mitau kisah di makada matampu kay. Padahal iya ko hukum piki ya. Iya na de to niris sama kada matampu ya sa pingi. Iya ko yakin makada de na tampu. Na igere. Tako isa se maninapang kana na pita. Halala yan raya to anak na. Nasaba maciyo ko indo na igere. Makito ko piki. Ni napalaba gamay. Cuma iya niro di kapan nasaba de na to mabiasa magire-gire tiga roe. Itu tapi pada napalaba gamay maka yang ketika indunya disembeli pasti anaknya juga ikut tersembeli. Nasaba ya namate indo mati itu anak. Makoti hukum na agama opiki napalaba. Salama de nirisem maka matampu kecuali tiseme maka matampu na paigere masalah itu. Itu paham ya? Jadi sapi lay sapi bira pada kedudukannya dalam kurban. Ini bedana. Iya ro perlu tak paham. Iya ko saping pitu asam. Denah kada pitu tahu.
De, pitu asam. De na di lebih. Wa di mo kurang. Kakama sapi talo mitaw asam na patama. De na marigaga. Tapi de na di lebih pitu maksimal na. Asam. Tapi wadi ganda tahu 50 tama si de sapi. Wadi 50 tahu tama pa si de sapi. Cuma pitu mi asam. Jadi piko carana. Nabita ko makarobay dua tu bembe na gere. Nomor si dia bembe na gere aga nasa. Ia bembe wakarobangi untuk aleku, diriku, istri dan anak-anakku. Kemudian yang kedua, maka dari kambing ini saya kurbankan untuk seluruh umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi dua nagiri nabita. Takadingero nak bahasa aku pamulangi. Maka kambing ini saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Siaga ni rotok tama. Ang kakamataw ko baranti si rabay nena. 12 anak na. Ako si rabay nena na 12 anak na. Berarti siya kami man 20 ni si ditambah tama lena 22. Jadi iya ko makaroba ki pa tapakiro. Kode na mampu baineta makaroba si ba anak ta. Akadaban ni iya karoba ko sa pingewe untuk aleku, istri dan anak-anakku. Jadi yaro ini asat tatama yasangi sunnah ainiyah. Yaro anak tasibawa baineta yasangi sunnah kipayah. Macio mi okolakaina. Makanya di ibu-ibu aja nasat tatapatama makaroba asan na lakaita. Iya lakaita tapatama alena papacyoki si bawa anak ta. Dini tapumanang akaraban diriku, aleku, baineku naniya sinin na bija-bijakku. Selesai. Iya ko 12 anak taci di baineta ka 10 talo ni. Tambay di 10 pa. Ay makiro. Dini na chocho itapumanang. Ambo upa, indo upa, laupa. Ay na chocho. Okoro. Jadi itu si dia saping pitu asam. Tapi dia na pitu tahu. Pitu mi asam wat ditama. Yero kasi dia asam wat dipacio tahu. Tapi naniya kami mapacio Ni na pacio. Bainena si bawa anak na. Nasabak makwaro na bitta. Kumak gere karobay. Kuulak karobay. Maka ini kambing saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Iya ko ya rome ditacurin. Nah, ya narulang kapalabay. Jadi itu caranya memahami itu. Jadi tapi ya kung katau makadai. Ya lau masasi di saping, makanja. Ko tamas sagisi di saping. Pacu pertama ni anak tatosan na patama to ni baineta. Tamas sagisi di saping makanja. Risese na tau mampu Ang katututo makaroba na saya meka sapay sapi kami na masuli. Nasapa niya tataluratuwe juta. Ci di nagere ay ako ya aja na. Makanja sa ko makanja saping Tapi tasapay ro saping makanja mega mo to sapi bali makanja pali masuli 30 juta. Daripada ro 300 juta tali. Yan na ro 30 juta tali. Tapi tali 10. Ito 300 mato. Apa ya ko yero chidi sapi tali na 300 juta na patakarobang na iya tu karobay siaga egan na bulun na sapingnya seko tu apalan kaya gamega bulun na sapingnya chidi na iya 10 kamay ka 10 itu na pada mo 300 juta magani mega topi na gina iya tu 10 na iya tu chidi iya makada na mo chidi to tanak niya tu 300 juta na pamalmal di ko sapi 10 sapi bali 300 mato juta ina tatay mata niya tu 10 sapi na iya tu makiro na pari ko tumabila bulu-bulu ina mega bulu-bulu niya tu 10 niya tu chidi berarti mega palang lah maku itu jadi dia aja tak kada iya na masulila dai walitannya solina sapa iya ro kumakasibengi makadawa iya mega palan na tatala ni Oko baranti cidi tagere, oko tangkoli cidi, tilaurapat cidi, sapanya ro kampung makurang ito makaroba, tatini lo koronagere ito may dagi karobata. Luar biasa pahalanya itu. Risese na tau sugi Apa di tau sugi pa aja na talo kacucu mak dengi ko teta to kaci dia sawi tau sugi pasikin. Karoba kacucu to. Ini tau sugi Tali ni si di saping. Aja na talo to banasan ka kalau bango ko to. Patama ka. Awi, kunru pa ka. Aja pokoknya aku makada. Ulem mali si dis. Tali ni si di sapi. Napatapatama anak tapatama ni matut ta okoro. Aja na tapak kamaja makada ko ni tama bapak ya pa wajarang ni we gana tu pasti dekat lolongan.
Jadi iya ko tulay. Yami ko din irulle lo ni macho. Tapi magala mo makarobat ko di. Alhamdulillah pak ang katoto ko mani pak tau makalilya pak balu sapi pada kasapi din nakaroba. Ga. Dito ka ko. Ina tahu kunrula na itu kepada kasapi na din nakaroba. Jadi betul na mana saja itu Puda bawa ni tahu itu maling sapi mo ko tumacabe mah kadali ni sapi ko na tahu mo aja. Patama na cidi. Ika makampang. Makiro. Jadi pasangnya jadi tausakan. Kemudian angka masalah madar dihadapi ia perlu palam pucede. Nomor sidi madari ko tong mali sapi suku maka kanja apa angka tu tau mali sapi makanja pokok na dega caca na dega gagana sisan na ipano yalli ni nantara ipadangkangi na pano yok ko sa deboray na lupa sa pinge na takko tak agasan na tak dakko aja na polo aja na maga ni makwero na palaba tau pandrita papike ya karobang karena dia disebut dalam kondisi darurat. Membetulkan bukan cacat, dia cuma patah karena kena musibah di saat itu. Angka aturan nah. Selama ia rosa pinge hati-hati ki panoi. Ya pumi ku ipalupa memang ni wahai dena cocok. Dena palabai. Jadi istilahnya cacatnya sakitnya itu tidak disengaja. Betul kan ya kibuaran ya leten no. Ipalolok-lolok ni be magi na lena lupa lo bandreng. Natako mapan dia aja na nakepang dia na marigaga. Napalaba agama. Napalaba pendapat naroto pandetero. Mi ko kepame mangita malay dia na cocok. Apa angka to gaga? Kanukun na sa pinge itu taparesay. Si bawo ya tu tak gatung Apa maseka dua tu yoro tak gatung cibi. De kamaga ga yoro tak gatung katu sapi de gaga yoro tak gatung monri. Dia na wading. Cacat itu. Sapi poki dia tu nawat di. Angkai palaba sapi ngage. Ia nak naik katarat. Angka tu putih-putih cek dek matanda tapi dia na buta. Wedding. Pak matanda tu ko sapi buta. Ma putih batu matanda. Biasa na podanga gurut taro makadaka. Agan ni tanre sapi ngi kubuti na sama gampang. Lolok bawa no pule banre napa mo pataselang iya ko taselang ibuta ya tu iya ko dek to wati dia na buta tu jadi kato ano na sapi kemudian masarolak di masarolak di nareko iya ro tau makaroba gere isapinda risesena tau na tungkari sarolak di tapi iya ko mega kita ma na melomana mak gere na pitu atu tau mak gere itu yan na to ampay isuro po ima. Kamu po ima jaro? Kamu di utanray po ima. Kamu naman nagampa mo to po ima na isuro. Po ima na tasuro gererang napahak ko imangi pa kajaman na memang. Ang kami aturan na cek deo ko ageresang ajak lalo tagere isa pingi. Oko yorona sa pisibawan na. May kataw din naparatika yung ko makarobay tao. Napatatong sa pingin na sakira ngoko, napamadipong ngoko, napanagiri, nang kamero si na sa pingin tatawang ko si dapena, natin na bita. Jangan angkau menyiksa 2 kali binatang. Mugere ito ni, musilang ito ni. Ito natin na bita. Natin. Yan na ito nasa tao patareka, makada aja mugere kaduay. Di na ito na may malunra, daging na muanre, ito da sa pipure masilang. Jadi aja nih ya makanya ko mani po imang tasuro man memang to ni teripungi ko 2 3 sapi ko kada ripu mana ni jolo sisa pura pimuripu sisa lapa mana pinapaka magere dia na nakita yang kedua ya ridi melo magere tataro disunahkan ipalin na iro piso melo ipake magere o kuyawana alonna iro sapi melo igere palin na ibangkung ko apa iya na roon ro deni tay sa pinge bangkung Pak hakikin na ito si Tongan na parentana aja mo pitangi ito piso melo yung pake magere ko sa pingi. Kapwa ito'y mangok yulo na ulun na sa pingi na nasa piso na. Para aja, dinawad din. Nalarang ito, kaida-kaida nito. Masangi piso ko. No? Pak iya di
Itu imangi Mariolo ya Pak, antara-tara bangku na tuh. Iya, ko bangku Pak Gereme mah demeto na pake. Imam Monri itu manabi tamako ko macapa Iya, mandari tama kunru-kunru bangku na. Pura lola runtu tau magere karoba dua bangku na pake na di samping. Pura ni nak geger na cia makan re nak dempor ngin apa na reki dia palanda pawita. De mo pa na metam. Iya, upasang ipu imang. Ni kay kamo ka pasaldo na masigi tadi. Ni kay ka. Talyang ibangkong po imang. Aja noko may maliki bangkong pasangi online. Ang katu bangkong makanja bolar ko buatan 5 bolar liang ni. Atau ang katu tu sulus atau Tramontina. Epdik kanja mana tu Pak. Iya. Jadi ro bangkongnya rata-rata kita ku ro makanja isi di juta lebih layase. Iya. Talyang ya Pak ya ku ro ipake mak gere gangka talut tau deniasa. Iya, napa nih komalanda mo itanra capak na nigat tamen re cicam minola na dati di buku na. Iya, dene pakoling. Ko yaro matara me mato na sawa na mo tisu na ira to ko matara pinasile. Bangku Pak Gire me mato. Iya, boleh pabere jaji. Iyo pwede bangku ta ko si drape bangku Pak Gire tanya je bangku. Pera ya ki buah bangku. Pera misitongan na lay model mi nanti bangku. Garek ge yaki bangku garek ge mi anak buat tahu naruba mi manca bangku lo pero bangku mi matok zero karbon asana. Jadi itu tidak ada karbon. Jadi dia na mole ko nakan na idana. Jadi makanya aja na po imam mali Pak kasi ko si di juta na imang mi mali pandiulo. Apalagi ko sa rogere na mimelo na wajar. Gag. Di na dapi masisay batungan na alini masigi enam maliangangi mancaji inventaris masjini tapi imangnya makataniwi ya kota-kota sele imata tapalete lo kasiro imak baru ya ro mako maniro masigi enam mali deto na masuli to ko masigi kasi ko po imang masisa gitu apalagi ko ya tatarpa juta pa kato pa juta setengah apa ya iro waliro ya gasan masih penggabungan baja tanruk manang perewanda 2 juta setengah. Jadi iyo po iya mo Pak berikannya tali bansana Tramontina cak garpue makamoto ka masempo FDA si di juta lah makanja ni pa madu berupa mo to makamoto himat anak ya nana makuka na mo bayine ta macha to ni masopi mace ode mako ka makunray ko maye macha ni mace ode cinampat tu naceo deh. Jadi roh kong kagak surok bani. Kemudian kato agago pasangangi makaraya komelo ki makaroba. Ia natama na ulasul hijja isunnakan ni aja na tatokba aja na takelu. Nadapi waktu akarobang. Jadi ako tama di sulhijja namana saki me makaroba aja tatokba aja takelu. Jadi aku meki makalu atau ba memang dia sebelum tamat Zulhijjah capak na sul Ka'bah. Dia naharang isunna kami. Berarti makruh hukumnya nareko mato baki si bawa makalu taruh ni gondrolo malepek. Tapi engkau tahu tu tahu nasa waya cepi ku ama kakalilya ko dia kalu. Kata mako tu patodo Jadi kan makruh tu disunnahkan berarti kebalikannya makruh. Jadi nak kadapat sunnah, nade tajamai berarti makruh. Jadi itu pada kau masih kita. Ya kau aja atau tetap palayolo kau tama itu sunnah. Tapi ya kau aja bio tetap palayolo makruh. Jadi yang sange makruh dia nama dosa. Demi nalolongan ngapala sunnah. Tak paham ya? Jadi aku makan disunnahkan berarti aku mau jamai lolong aku apalan. Tapi ya kau dia mau jamai dia mau madosa. Demi tololo ngapalan, ayana riasa makruh. Dah paham ini? Pak angkat tahu nasa sunnah. Ya kau tanya sunnah bid'ah. Wah itu jadi masalah. Pak ya nakarana tu bid'ah, neraka capana. Iya, ya nakarana bid'ah tay. Kulu bid'ah kulu muda satu nabi lawa kulu bid'ah tidak lawa kulu dalati pinar. Kata neraka capana. Ya nakarana bid'ah, neraka ya tu. Jadi sitongan makruh itu kebalikan dari sunnah. Ya kau wajib kebalikannya haram. Nah, ya kau mubah tunggal. Deh itu makom itu jadi aja tanu makada pada ko aga sana pada ko tumajin ne disunnahkan membaca basmalah
Ya kok dia tak bismillah. Dia tak lolo apalan na bismillah. Kamakiro. Makruh sanda. Pada may kutupura masampajangi sama tu. Ya kok dia tak sampaja sunnah. Makaroy. Apa sunnahnya sholat 4 rakaat. Makiro. Apa 4 rakaat tu sampaja sunnah. Imon rin isay. Siaga biasa di tajama. 2 di. Yolo na subuh siaga. 2. Imon rin na subuh. Degaga. Yolo na loro. Apa? Angka to 2. Imon rin na loro. Apa to? Yolo na asara. Apa? Yolo na mangaribi. 2. Imon rin na mangaribi 2 to. Yolo na isa 2 to. Imon rin na isa apa? Angka to 2 mana mi? 2 yolo na mangaribi. 2 yolo na isa. 2 imon rin na isa. 2 yolo na subuh. Itu sampai ya sunnah minimalis. Gitu? Dia naman ikaga. Karena tuh. Iya. Apa angka tuh hadis na Nabi man sholla 4 rakaat qabla wa ba'da dhuhri faqad haramul jasad ilana. Nigi tahu mas sampaja sunnah 4 rakaat yolona loroe 4 rakaat ni monrina loroe na harangan ni po Allah taala nagis saat inaraka wa takalena. Ya to si ko mas sampaja sunnah 4 rakaat yolona asarae padai na rekomendre umrah ka cicam. Ya ko mas sampaja sunnah 4 rakaat na monrina isa hadis sa ko Aisyah pada ko mas sampaja ni 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Jadi itu sampaja sunnah monrina sa ko tajami 4 rakaat pada nilainya pada tu 10 rakaat sholat kita lakukan. Karena itu khairum min alfi sahrin. Iya. Jadi tapi upasangit ya sampaja sunnah Pak Imon rina sampaja para lue aja nanok ko masigi eta jama. Kutulay parang ni mawel law bolata. Kuna bolata jama. Cuma iya rumah capa ko lati bola na din na sampaja ngay jama may ko masigi. Pak maka tiga tahu Pak nak letuk ni bola na saya pajai. Iya. Jadi magai makuye iya ro nabita na podangi sahabat la taj'al buyutakum maqabir. Nabita rumah kada. Pada ko di makada ni podangi kada la taj'al buyutakum maqabir. Aja mo panca jiki buruk long ni bolam. Monroi bawa matin roman rede monroi masampaja. Agana sa nabita nawiru buyutakum dikiratil Quran was salat. Patarangi wi bolamu nasi boy baca Quran sa sampaja. Tanya sampaja para loro na masuk Pak, sampaja sunnah. Jadi ro sampaja ngimon rina loro, tapi nilaw bolata. Kubolata tajama. Supaya mak baraka ibolata nasaba nonroi malaika tu boleh na reku yung rima sampaja, nonroi malaika tu boleh ko yung rima ngaji, nalawi malaika, naturungi malaika tu. Iya masigi Pak mak baraka ni. Dena ya ko masigi manasama baraka. Maka tu nasaba nonroi malaika patu di nonroi te masampaja. Jara tau tama masigi din ajen ne. Ya jibaraka na to bola kami makalelya. Ini kesetan Pak Majen nang katong maki gua kamera ilalang di WC. Iya, biasa nama koro tapi dito ka panang koto baranti ya. Mak bola kamarana dapat hari WC ilalang. Padahal yan ako to tama WC ya baca. Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais. Tumilaw alinro na ko jinengarwane si baji makunra jadi baca ro lupa ni jinge masuk tama di kamera. Makanya kan jaon ron tuluk ko miro malo lisu deh nasu po le WC lupa lo ko kamarata ya na to tama si ko kamera lari si rewa de na de tuluk ko itu macam na to na tao na mega de na may matin romatan na madari niya da sa maran ri maga bali bola na nasasay kami manggi bali bola ko na lalo mamicu ini di kalasan na tayo ali na makibu alasan apa tayo tapi dito kago ko di iya tahindari. Tapi deto ya wakadalag gaya aja tarewa bong karay kamarata aja iya palit ko kilala kamara emon royese tatatutubawan paganda kang idua palaca ang kapalaca ilalan na si bay saliwan na ya ko masuki talaca supaya aja nato ditakbuka na sama ya ko takbuka ya tu non rijing itu tulima loliso yan nato na mega taw nakanala sama kalilya iya sabak sitongan na makanya to matatariolo de meto gitu nang kana si bola kamara na WC na pa WC ano bolaju jadi mo makabele monri kabela yo pwede makoko ade pasti garu-garu itu ono to na may garupa na lasa itu tapi dito dia nakarahara de ang kamiasa kada menjaga dito ko na tama na watiro tati siya na tama siya tate pitu liwa ang kadokot 19:10 maka ka ona wala ni kesempatan tanya jawab 10 menit berarti pas tete pitu pa jadi
Iya, jadi kemudian onak karobah. Angka perlu sampaikan ni naharangan ni pangurut ta iman kasapi malah sarogere pak gere iko karobah. Dito kagak ko di. Ha? Jolo-jolo. Mesti lo palampurang ni Palampurang ni. Denawaddi malolongat dagi kedudukannya sebagai upah. Tapi waddi malolongat kedudukannya sebagai sedekah atau hadiah. Tabah ya? Jadi aja tak kada ko talengi dagi sarogerena. Denawaddi. Na mega tu pakaroba makalele ulunna nalengi Pak Gere. Tani aja ulunna tu tawana Pak Gere. Tapi waddi sanala, tapi aja tak kada tawana Pak Gere de. Nah harangan itu pandrite. Ya nasabah yang mau kada tawana Pak Gere berarti gaji. Ya kok gaji nah harangan ni. Jadi teko balik akada alengi pasidak ka Pak Gere. Pan na melo talengi makanja, juku has na melo talengi makanja. Aja na ulunna, na buku mi tulunna. Ini pay Pak Gere nalenga pa den ule masaray. Tahu makatokat di iya tutuli ulunna minalengi Pak Gere. Juku has na talengi tapi aja tak kada sarogerena, tak kadaki hadiah atau sedekah kepada penyembelih. Apa aja tu kumakadaki sarogere berarti gajinya nih itu nade nawading. Harangan. Kemudian karobah itu bagi pitu. Bagi pitu napa bagi telu? Apa kat ko sapi kan? Kat pitu kita mah. Tak bagaimana ngijolo. Tapi iya nama raja ko ya melo tapake. Apa ya kok ya pesantren yang makarobah? Ko mau pak pesantren na guru tak Haji Fathudin Sukara aro talawe makarobah tuli pak ko memang iro. Pak biasa waktu ku mak guru atau pandita pule Aceh. Iya metode na podang sampai saat ini saya di Kulo masih tetap menggunakan metode itu. Makku ya. Angka pasal naro biasa guru na podang maka dajak kama nak sapi suku nak karobate na sapi kepa mulengi. Maka kape kuyasa. Nah saya ko mak bagi karoba ko sinin na yero suku daging na sa pingero anggota tubuhnya patujui mana ngitero pitu ape kuyasan. Jadi ako to pura masase lagi bisa se nimpu ilaga ni badulang talaga ipan na sa belah kanan langsung tabagi pitu daging na yero pan na sa belah kanan. Tabagi pitu tu ipan sa belah biona. Aji violon na tabagi pitu toy. Aji kiri kanan tabagi pitu mana ngi. Has juku has na tabagi pitu. Bau na tabagi pitu. Ate na tabagi pitu. Itak bagi pitu manang. Jadi ero tay pituero suku si di sapi na lolongat dagina. Mega tu tau makaroba sisa na sase dagina pasi pulungi. Nah pasi sana timbang. Nah pada bagi pitu mani angka na tau lolongat jamela, angka tau lolongat mamasa dagi makanja. Makomor komai. De. Iya. De to na maraji Pak, de na maraji. Yang penting mangatake. Maka dia nan laga na pan sa belah kanan. Langsung tasase memang di daging nah. Ya bukun na de to na malada tu makada mesti pang kemana de. Daging na mo jolo. Ngapa ka bagi pitu memang ni? Angka to tu bagi ruai. Maka ni kecil di bagian naga rua. Tawana ka pangapai. Masalah tu iya tu. Namun ya tu pangapai matu lagi gala ceto linro nako. Male-male daging ko. Di na di ka hata kecuali na lagi tahu ya ko pura di matu ta bagi pitu timbangi. Oh aseraki lo bagian nasi di tahu. Tabagi telu ya terserah kilo. 3 kilo untuk tau makarobah, 3 kilo untuk pasidakah, 3 kilo untuk hadiah. Nah sama itu kau dagi karoba tak bagi 2, tak bagi 3. Jadi wat dinala sepertiga. Kecuali tau makaroba tinjak dina wat di. Mesti ya bagian mana? Nah, ya kau mat tinjak kita karoba pak kata tau ketinjak. Iya. Akhirnya seketinjak maka deh iya ko agak jaro bahasa. Nah kau kata misalnya maka dah. Iya ko uduk pamui ase ku ase rato makaroba kak tinjak itu tinjak ko makare ko uduk pamui ase rato makaroba kak jadi aku makare ko menri me ase matu iye meka makaroba tanya tinjak itu niat iya ko nalimu ite ro memang balu oto barak ne ko nalimu tayo oto ro matu insyaallah meka makaroba niat tu iya me ko makadaki ya ko nalli tahu pada 7 tau ko makaroba kak tinjak itu tabahani. Iya ko itanray dalle enak atau me makaroba iya na tiasa tinja iya ko dedi tanra tanya tinja tapi namo de na tanra angka tu de na tanra tapi na pawi makada tinja makada wat tinjakan ni iya ko tarale bola aku makaroba ka tinja itu nasaba na pawi nasar
Yo pokoknya napa winasar maka bami. Ya nalimu ite boleh meka makaroba berarti niatnya tu tanya tinja bukan nasar. Ya miko makadai. Ya konal lita we pada 7 tak boleh. Meka makaroba tinja ya tu. Agak beda Pak. Iya ron nasi dia tepatan tu idale. Tak lolongan nih. Iya roci dia tepatan tu makaraki. Ya kau dupamu ya se ko meka makaroba niat ni. Ya meko makaraki ya kau dupamu pitu tong makaroba ka. Jadi aku 6 itu ngaserapi kulo 50 kilo. Nah dupa dia nakaroba seke apa kurang 50 kilo. Nah itu. Iya. Makuro. Iya. Jadi itu beda cedek bawah tuh cedek bawah. Iya. Makanya aku teralami boleh meka makaroba niatnya tuh. Tapi aku makaraki aku nalite bola aku pada 7 juta makaroba ka. Ya aku taluratu mi. Asera 10 nasera juta leleng kurang 2 juta dia nakaroba. Pak kurang 2 juta. Ya na tu ampai na bita, nate tahu mega tinja. Dia nate kita matinja, nak kelorang. Tapi dia nawat di mega tinja tahu na sabak onron nagari makasilet tahu seke. Mako to nga po adi. Ya ko lulusuk mi anak ko mapuasa, ade na lulus dia na puasa. Saya kira ya na roba analiman ni dewa tunai. Engka kami makutana. Iya, deto ka apa? Oh iya ka. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Kemampuan. Iya. Keluarga. Iya. Hanya begini. Ada kemampuan suami istri. Iya. Kedua-duanya punya. Iya. Punya pendapatan. Iya. Apabila dia mau berubah dan kedua-duanya mau masuk. Iya. Gimana punya? Iya. Iya, terima kasih. Maki, saya ambil secara umumnya dulu. Kurban itu standar minimalnya adalah standar minimal ini, bukan maksimal saya pakai. Standar minimalnya untuk 1 ekor kambing itu untuk 1 orang bisa mengikutkan 1 keluarga. Itu standar minimal. Untuk sapi, standar minimalnya adalah 7 orang, 7 nama yang masuk dalam sapi. Standar minimal. Tapi ia kau tulis semesang isi di sapi, boleh. Ya komeki patame aleta si babe neta nasabak mampui boleh. Jadi berkurban dengan istri ikut juga suaminya ikut juga misalnya anaknya boleh. Ya ko bayi ini si balakai yang mampu boleh. Tapi ya ko cidi ni mampu lakai ta patama. Aja na bayi newe. Kecuali istri bernasar. Maka na bayi neku apa BPNS? Dia na marigaga. Lakai na tasurot tama na pacu ibenena. Iya. Tabahan ya. Maka dana ya pula di, iya cocok ni namanya ko mapula di tatato ko bayi ni demo caji lakai. Iya, jadi na tunang kataw pandai maka dah karobana lakai untuk istri dan anak-anaknya bisa dia ikutkan. Tapi kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Makiro, jadi lakai kena pertama. Iya, ya miroi di janda ya aja na pertama lakai pak mati. Iya. Kemudian yang terakhir, maga hukumna karoba tomate. Maka dapat digaya karoba tomatele haram. De na wadi karoba tomatele. Ia ko makaroba ki ini akan ya pelana loko tomatele wadi. Ia ko tomate ni karoba de na wadi. Ni. Tabahan ni. De mo tabahan ni. Iya. Ya jalalon tomate ta karoba. Apa iya tu ko tomatele makaroba sa pingin ya ti karoba tanya tomatele. Tabahan ni ka. De mo tabahan. Bicara taulisa oleh ni ya he. Jadi sapi miti akarobat tanya tomate. Pak kata to makarawa di akarobat tomate. Dia nama di angka tu mendre ko Facebook pak. Yang tahu pada memang jadi taruntuka ko Facebook angka tahu maleco-leco ada nokio ko Facebook makada. Haram orang meninggal dikurbankan haram memang. Nah sapi ni akarobat tanya tahu. Tapahan ni. Itu Pak Mega tu Mega bita ko Facebook ko melo ini makarobat mo ba mana? Pada miro sari na so pagpangewang ito ko Facebook dah kiyamanan na yan Pak Dopota nasa dinasa tidak sah kalau imam baju agak sana baju lengan pendek jadi imam jadi dinas sesampajangnya nareko waju ponco macam jimat dah kumana sani tahu memang pada pasal iya ko waju ponco 5 macam jimat dah nasa ko waju napendra ko Facebook tahu mega ni kita komentar na nasa jadi maga ni rimangi mak baju ponco 5 dah ko tanya aja ni nak koro katana jadi yero teh mega mak ko malecu-lecu ada hati-hati ya kaji mubak kamay matu ko Facebook nang kata baca maka harang ni tau matewe ya karobang haram masa pingin ya tiya karobat tanya tau matewe ya tapang jadi wadi ka makarobat tahu
untuk diniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal. Ia ko pangulutai manta sapi, kalau ada wasiatnya orang itu boleh dikorbankan selamanya. Makanya itu mako kuai pa akibu memang dia wasiat. Akibu. Ia ko makaroba kita li anak tanah dapat ko kohe. Ko boleh mate-mate ko nak baja sanga dia. Nadapi waktu karoban nang kamodi mo masage na akarobanga. Ia ko pura ditapau ia tu. Dia nak karobangi, dia nak marigaga. Ia pe ko nak karobangi diterima selamanya. Nasabak pura ni mancaji wasiat. Tapahan ni. Iya tapudang anak tamakorwa. Aja mo takarawa sama na bato melo mate. Na kenri melo dia tamate. Nada pak nama nabi tamakada antara 60 70 tahun nang kana ukon dapin na 10 na tau ka pamuruna. Kato na malima ngangata memang ni. Tapi itulah kalau mau denak kada mato pinale na tuo mo. Para tau malay kaluku na lati chat di na lati malolo na lati taruan na. Cuma ye di mato ai ci di manita taja de na mungkin mati maloloy. Pasti mati matoki jajan na. Pak mega to mato to likki do salamu pa. Ida upasang tapakan yaki bukot ta insyaallah. Apa dia tu nak kada mato tay na law? De namo tu malolo na lato. Kemudian wasiat kang yona. Maka kau nak tahu wasiat kang yana ta. Tapudang yana ta. De na wadi. Layala dagina karobae nareko asanna tau matewe ipatama langsung mesti ya bagian mana? Dia dapat dialah. Jadi punai pertamanya sanero sudah kamaran sedekah itu. Tapi ia ko asat tak pertama tapi tania kan ni apalan nero karobata lako tau matewe wat ditala sepertiga. Tabahan ya. Jadi ro dagi karobae wat di mak beni. Namugang kasita wat dito nareko bagiata mo. Ia mi ko tanya bagiata tak bagian ni. Aja na di malika seperti kami wat dialah. Ya ko melo ki ama ko serai kilo 2 kilo sita ngatala marasanya mah. Dia nalat biar alata. Enak pani sunnah kan gitu ya bagian lagi karobay mamata dia ninasu. Aja tak kaya hinasuangan ni daripada mare-pare pasi de sunnah memati ya bagian mamata. Apa wa di nabalu? To kasi siya wa di balui. Wa di nabalu pa. Maka macigaw to yan wali dagi karoba lo balu ko pabalu basa. Dia na marigaga na pura ni tasidakang. Dia na marigaga aja gini na gorang iko pura ni talen. Dia na ditatoro. Iya boleh. Iya mi ko ini melo malu dia na ding termasuk balulan na tu dia na dingi balulan na dagi karobay. Balulan na sapi karobay. Bembe karobay. Talamai. Sunnahnya tapi mereka tahu makukuha na sapi ko ni. Dia apa nila ma ustaz apa mereka tahu pakai gunay. Kata pandita makala. Wading yang pati tanay ko balu. Iya ko to mak jamay na lele na may balu lele di bawah. Yang pati tanay ko to makarobay ta mo balu. Kapalabay. Tapi iya ko iya mataray pendapat na to pandita. Aja mo balu apa iya tuh bulu-bulu na tama situ nga pahala. Aja na mo balu iya tuh bulu-bulu dagi ano nagasanat. Balulan na ilam mito. Tapi dia nagata na maluman ito makukuha to. Bisa lalo ahayale karoko aga sana karoko balulang. Anang kakaroko itu ana mo talumeter nang kalingato tember ay ilaw da kaya jawan ri makoy. Ito. Jadi ni sakira yana wasiat kangi mamagi-magi na pabarakay ko ng Allah Taala. Melodang pangak ke kama bicara ku makasara na tersinggung tadang pangika meraja. Jadi kemudian apa-apa yang kami sampaikan tagang kuliah ngi kedua teluat dia malkan tu. Ya wadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat maghrib dan jamaah masjid Nurut Tarbiyah Baranti yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ipake gunay waktu tak cinampak palawangan na mangaribiya isah. Iya ko biasana dinaganda si jang. Biasanya ko waktu antara maghrib dengan isya. Narima ko na naro. Makanja kapak ko ibagi dua waktu Pak Budi. Nomor sidi iya jolo macarama. Yang kedua walingi kesempatan matu sekitar 10 menit angka kang memelo makutana. Di seputar masalah-masalah imma gini yang ke ubahas matu Yarigaan ke persoalan-persoalan metak kutanang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan. Ya pe ko bisa bali insyaallah jawab. Ya ko de bisa ngi rewa pak na paulita kita tentang masalah dalilnya. Makir.
Jadi Bapak Ibu sekalian, nasabah dito ga tema judul ya enggak maka dah koi bahas jadi ya manibawa ngagi lagi upaw kama kira iya jadi dito ga gareke maka dah ko ta bahas jadi tapi iya ko to bicara pakasibiyang angka ibadah macawe-cawe maraja-raja matandre kadudukanna maraja palanna napuji po Allah Ta'ala macawe-cawe ya ibadah ero iya naritu ibadah pelaksanaan ibadah kurban iya karobay macawe nasaba makokwa ulas sul Ka'bah tama ni 9 sul Ka'bah bahkan mungkin 10 malam ini jadi dena nagan na siulap waktu tapas sadi-sadi aleta untuk makarobah tapi iya ro karobay pa upasangi angka mochi di taupan rita makadawaji yan narito alena pangulutta Abu Hanifah nangga iya ro karobay waji na sabab makkaday na bitta iya ko angka tau mampu makaroba deni nakoroba podangi ya tutawi aja na daperi bolana po Allah Ta'ala jadi makuiro bahasana ro iya ko basa kasara ipake makkaday iya ko ang kadui mo na de mo karoba jalan na mulo masigi iya ro basa kasara na apa makkaday na bitta walam yakraban na musallana suruh ya tutawi aja na daperi masigi jadi aku mampu ki makaroba na dena to makaroba na malada na bacci po Allah Ta'ala siaga rata-rata ko may baranti ko makaroba ite si biasanya 2 juta sitang nga pa di 2 juta sitang na pa manamuki ka pangase gitu nya magalung manum itu karoba ya pak ang kacinde aturan-aturan nah rilalan na gamay. Di na marigago kalabangan saya bahasakan seringan mungkin. Nomor CD iyar olo-kolo melo iyak karobang usaha kang isuku. Iya sange suku di na cacat. Apa iya sange cacat yak tamay cacat tu nomor CD malasa. Di na wanding. Ang kami tu sapi malasa tu ampai doktor hewangi na pares sama pokoknya. Apa ya itu dokter pak? Ya sih itu dokter hewangi ya dokter tahu. Iya, macam itu dokter hewangi na dokter tahu. Apa ya kau dokter tahu na tanay muki maka dah agak kaluhata. Kata lor rumah sakit apa ya itu na tanay maga agak tan pandi. Pada dokter iya. Podan ni maka dah maku ya dokter hewangi dia nak aku tanangyo ko sa pingi maka dah agak mo pandi. Iya, jadi ya sih dokter hewangi itu na sabah. Ya sih pak disengan laro. Sehat nomor 2 makui aji sapa ya aja na iya madokoy don rupa to saping angka sapi madoko angka manipi-nipi mi aja takada ai madoko de angka to sapi manipi itu sapi madoko matanram majure tanran onron na bukunna sinin na bukunna tu majure napa lewar na bulu-bulun na okoro tujuh na buku madoko ya tu yo poko de to na lewar na de to na malala majure manipi-nipi to mi hade na marigaga tapi maka de guru teje ko sapi doko magampay tanray iya na 5 tatlo na talo maka na madoko ci di mi maka na de madoko ya tu aja na mega bicara mo pa iya ro na ladasa pada kemudian poki de na wanding tamay cacat kepang tamati cacat buta tamati cacat poloy tanruna tamati cacat ang katalu ya pangewan de na sa maturo to pandita nomor CD sapi pura itat do. Sabay sang itat do to. Lay batu ingat nanapay patamay tulo. Nomor 2 sapi sope do cilin. Katu sapi madari pura matumpu na lay tanro na sope. Kemudian yang ketiga sapi pura ica. Makura ni makukuha maca sapi di. Riolomi. Angka pakai cak udah pimo pa ya sapi pakai beca. Jadi kaya na magi na pangewangi angka makada iya ro sapi pura ita do de na dipake na sabat termasuk icacat apa isakbo ingat na angka to makada de lay jinak kami jadi na marigaga angka na palabay gato de na palabay kira-kira kaya di tasapakati
Kaya kata sa dingi di manitan ra itu betungan na maka pakilorot ta makala iya ko iya. Iya na pura tak doy na salah-salangnya. To pada anak goro ingat na janji ko manatu goro iya. Nah, yan na to na din na palaba iya. Yo po ko makada lagi na kami. Tapi ang kaaga-aga iya ko pak kita mata salah-salang tapi napalaba na bitta. Kaya sapi pura ilasa yang sudah dikabiri dibolehkan. Nah, tapahang ya? Bahkan makada nabita, binatang yang sudah dikabiri, itu dagingnya lembut. Betul kan marommo dagingnya sa pinggir ko pura ilasa. Itu napalaba ya kerobang. Betul kan hukum agama membolehkan. Napa itu sapi ya kerobang, sapi lay sapi bira pada hukumnya dekabedana. Kakama makada dia nawa dia kerobang sapi bira ngade, napalaba nabita. Cuma iya ri ko sapi bira minta kisah di makada matampu kay. Padahal iya ko hukum piki ya. Iya na de to niris sa makada matampu ya sapi ngi iya ko yakin makada de natampu. Na igere takko isa se maninapang kana na pita. Halala yan ri itu anak na. Nasaba macio yo ko indo na igere. Makito ko piki. Ni napalaba gamay. Cuma iya ni ri di kapan nasaba de na to mabiasa wah. Magire-gire tiga roh itu tapi pada napalaba gamay maka yang ketika indunya disembeli pasti anaknya juga ikut tersembeli nasaba ya namate indo mati itu anak makoti hukum na agama opiki napalaba salama de nirisem maka matampu kecuali tiseme maka matampu na paigere masalah itu itu paham ya jadi sapi sapi bira pada kedudukannya dalam kurban nika bedana. Iya ro perlu tak paham. Iya ko saping pitu asam. Denak kada pitu tahu. Pitu asam. Dena wa dilebih. Wa di mau kurang. Kakama sapi telu mitau asam na patama. Dena mari gagal. Tapi dena wa dilebih pitu maksimal na. Asam. Tapi wa di ganda tahu 50 tama si de sapi. Wa di 50 tahu tama pa si de sapi. Cuma pitu mi asam. Jadi piko carana. Nabita ko makarobay dua tu bembe nagere. Nomor si dia ro bembe nagere agan asam. Ia bembe wakarobangi untuk aleku, diriku, istri dan anak-anakku. Kemudian yang kedua, maka dari kambing ini saya kurbankan untuk seluruh umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi dua nagere nabita. Tak kadingero nak bahasa aku pamulangnya. Maka kambing ini saya kurbankan untuk diriku, istri, dan anak-anakku. Siaga ni rotok tama? Ang kakama tahu ko baranti si rabay nena? 12 anak na. Ako si rabay nena na 12 anak na. Berarti siya kami man 20 ni si ditambah tama lena 22. Jadi iya ko makaroba ki pak tapakiro. Kode na mampu baineta makaroba si ba anak ta. Akadabani iya karoba ko sa pingewe untuk aleku, istri dan anak-anakku. Jadi ya ro idi asat tatamay yasangi sunnah ainiyah. Ya ro anak ta si bawa baineta yasangi sunnah kipayah. Macio mi okkolakaina. Makanya di ibu-ibu aja nasat tatapatama makaroba asan na lakaita. Iya lakaita tapatama alena papacoki si bawa anak tak. Dia ni tak pumanang akarabani diriku, aleku, baineku, nania sinin na bijak-bijakku. Selesai. Iya ko 12 anak tak di baineta ka 10 talo ni. Tambah di 10 pa. Ay makiro, dia ni na coco itak pumanang. Ambo upa, indo upa, laupa, ay na coco. Okoro. Jadi itu si dia saping pitu asam, tapi dia na pitu tahu. Pitu mi asam wat ditama. Yero kasi di asam wat di pacio tahu tapi nanio nania kami mapacio ni na pacio. Bayne na si bawa anak na nasaba makwaro na bitta ko magere karobay ko ulak karobay. Maka ini kambing saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Iya ko yaro me tacio ditacurin. Nah, yan lang kapalabay. Jadi itu caranya memahami itu. Jadi tapi ya kung kataw makadai. Ya lau masasi di saping, makanja. Kota masagisi di saping, pacu pertama niya nak tatosan na patama to ni baineta, tamas sagisi di saping makanja. Risese na tau mampu
Ang katuto to makaroba na saya may kasapay sa pika minang masuli. Nasapa niya tataluratu juta. Ci di nagere ay ako ya aja na. Aja na. Makanja sa ko makanja sa pingi. Tapi tasapay ro sa pingi makanja may kamo to sa bali makanja pa 5 soli 30 juta. Daripada ro taluratu juta tali. Yan na ro 30 juta tali. Tapi tali 10. Ito, taluratu mato. Apa ya ko yero chidi sapi tali na 300 juta na patakarobang na ito karobay siaga egan na bulun na sa pinge seko to apalan kaya gabe ga bulun na sa pinge chidi na ya 10 kamay ka 10 ito na pada mo 300 juta magani mega topi da gina ya to 10 na ya to chidi iya makada na mo chidi to tanak na to 300 juta na pamalmal ko sapi 10 sapi bali 300 mato juta ina tatay mata na to 10 sapi na ya to makiro na pari ko to mabila bulu-bulu ina mega bulu-bulu na to 10 na to chidi berarti mega palan na maku itu jadi dia aja tak kada iya na ya masulila dai walitannya so ina sapa iya ro ko makasibengi makadawa iya mega palan na tatala ni o ko baranti cidi tagere o ko tangkoli cidi tilora pa cidi sapanya ro kampung makurang ito makaroba tatini lo corona gere ito may dagi karobata luar biasa pahalanya itu risesena tau sugi apa iya di tau sugi pa aja na talo ka cucu mak denge ko teta to ka cidi asawi tau sugi pasikin karoba ka cucu to ini tau sugi tali ni si di saping aja na talo to banasan ka kalau bango ko to atama ka awi kunru paga itu aja pokoknya aku makada ulem mali sidis tali ni sidis sapi napatapatama anak tapatama ni matut ta okoro aja na tapak kamaja makada ko ni tama bapak ya pa wajarang we ganna to pasti kata lolongan jadi iya ko tulay yani ko ni rulle lo ni macho tapi magala mo makaroba te ko di alhamdulillah Pak angka to ko mani Pak tau makalelya Pak balu sapi pada kasapi dia nakaroba ga Dito ka ko ina tau kumrula na itu pada kasapi na dia nakaroba jadi betul na mana saja itu puda bawa ni tau itu maling sapi mo ko tumacabe makadali ni sapi ko na tau mo aja patama na cidi ka makampang makiro jadi pasangnya jadi terusahakan kemudian angka masalah madar dihadapi ia perlu palam pucede nomor di madari ko to mali sapi suku maka kanja apa angka tu tau mali sapi makanja pokok na dega caca na dega gagana sisan na ipano yelini nantara ipadangkangi na pano yo ko sa debolay na lupa sa pinge natakko tak aga sana tak dakko aja na polo aja na maga ni makwero napalaba tau pandrita papike ya karobang karena dia disebut dalam kondisi darurat membetulkan bukan cacat dia cuma patah karena kena musibah di saat itu angka aturan na salama iya rosa pinge hati-hati ki panoi ya pumikoy palupa memang ni wai na cocok dia na palabay. Jadi istilahnya cacatnya sakitnya itu tidak disengaja. Betul kan na yakibuaran niya leten no. Ipalolo-lolo niya be magi na lena lupa lo bandreng. Natako mapan dia aja na nakepang dia na marigaga. Napalaba agama. Napalaba pendapat naroto pandetero. Mi ko kepame mangita malay dia na cocok. Apa angka to gaga? Kanukun na sa pinge itu taparesay. Si bawa ya tu tak gatung apa masih kadua tu yoro tak gatung cidi de kamaga ga yoro tak gatung katu sapi de gaga yoro tak gatung mondri dia na wading cacat itu sapi poki dia tu na wading angkai palaba sapi ngaga ia na karena katarat angka tu putih-putih cek de matanda tapi dia na buta wading pak matanda tu ko sapi buta mau putih batu matanda biasa na podanga gurut taro makadaka agan ni tanre sa pingi kubuti na sa magampang lolo bawa no pule banre na pamupa taselang iya ko taselang ibuta ya tu iya ko de to wati de na buta tu jadi kato ano na sa pingi kemudian masarolak di masarolak di nareko iya ro tau makarobay gere isa pinna risesena tau na tungkari
Sarolat di. Tapi ya komega kita mah, na melo mana mak gere, na pitu atu tau mak gere. Itu? Ya na tu ampai isuro pu imang. Kamu gi pu imang jero? Kamu? Di utan rei pu imang. Kamu? Nama gampang mo tu, pu imang na isuro, pu imang na tasuro gere rangi. Napahak ko imangnya pakai zaman na memang. Ang kami aturan na cek deo ko agere sangi. Ajak lalo tagere isa pingi o yolona sa pisibawan na. May kataw din naparatika yung ko makarobay tao. Napatatong isa pingi na sakira ngoko, napamadipong ngoko, napanagere, nang kami rosiban na sa pingi tatong ko si dapena, natin na bita. Jangan angkau menyiksa 2 kali binatang. Mugere ito ni, musilang ito ni. Ito natin ginabita. Natin. Yan na ito nasa tao patareka, makada aja mugere kaduay. Di na ito na may malunra, daging na muan rin, ito da sa pipure masilang. Jadi aja nih. Ya makanya ko mani po imang tasuro man member to ni ripungi ko 2 3 sapi ko kada ripu mana ni jolo. Sisa pura pimuripu sisa lapa mana pinapaka magere. Di na nakita. Yang kedua, ya ridi melo magere tataro disunahkan. Ipalin na iro piso melo ipake magere o kuyawana alonna iro sapi melo igere. Palin na ibangkung ko. Apa iya na roon ro deni tay sa pinge bangkung. Pak hakikin na ito si tongan na parentana aja mo pitangi ito piso melo yung pake magere ko sa pinge. Kapag ito'y manguk yulo na ulun na sa pinge na nasa piso na para aja dinawad din. Nalarang ito kaida-kaida nito. Masangi piso ko no? Pak iya di ito'y mangi mariolo pak tara-tara bangko na to. Ko bangko pak gere memang deneto na pake. Imam rito manabi tamako pa macapa mandari rito makundro-kundro bangko na. Pura lola runto tau magere karo 2 bangko na pake na ci di sapi. Pura ni nak gegera na ciya makan re nak dempar ngin apa na lero ci di palanda pawita. De mo pa na metam. Upasang ipo imang. Ni kay kamo ka pasaldo na masigi tadi. Ni kay ka. Talyang ibangkong po imang. Aja no ko may maliki bangkong pasangi online. Ang katu bangkong makanja bolar ko buatan 5 bolar liang ni atau ang katu tu sulus atau Tramontina epdik kanja mana tu pak jadi ro bangkongnya rata-rata kita ku ro makanja isi 2 juta lebih layase taliang ya pak ya ku ro ipake magere gangka talut tau deniasa napa nih komalanda mo itan ra capak na nigat tamen re cicam minola na dati di bukun na. Dene pakoling. Ko yaro matara me mato na sawa na mo tisu na ira to ko matara pinasile. Bangku pak gire me mato. Pole pa bare jaji. Iyo pwede bangku ta ko si drape bangku pak gire tanya je bangku. Pera ya ki bangku. Pera ni sitongan na lay model mi na jadi bangku. Garek ge yaki bangku garek ge mi anak buat tahu naruba mi macam bangku lo pero bangku mi matok zero karbon asana jadi itu tidak ada karbon jadi dia na mole ko nakan na idana jadi makanya aja na po imam mali pa kasi ko si di juta na imang mi mali pandiulo apalagi ko sa rogere na mimelo na wajar gag di na dapi masisay batungan na alini masigi enam maliangangi mancaji inventaris maskini tapi imangnya makataniwi ya kota-kota sele imata tapalete lo kasiro imak baru ya ro mako maniro masigi enam mali deto na masuli to ko masigi kasi ko po imang masisa gitu apalagi ko ya tatarpa juta pa kato pa juta setengah apa ya iro waliro ya gasan masih penggabungan baja tanruk manang parewana 2 juta setengah. Jadi iyo po iya mo pak berikannya tali bagsana Tramontina cak garpue makamotoy ka masempo FDA si di juta lah makanja ni pa madu mo to makamu tu himat anak ta yana na makukai namoji bayine ta macato ni masopi mace ode mako ka makun rayo ko maye mace ni mace ode cinampak tu naceo deh jadi roh kong kagak sorok bani kemudian engkato
agagaw pasangangi makaraya ko meloki makaroba iya natama na ulas Zulhijjah isunnakan ni aja na tato ba aja na takelu nadapi waktu akarobang jadi ako tama di Zulhijjah na manasaki me makaroba aja tato ba aja takelu jadi ako meki mato ba meki makalu atau ba memang di sebelum tama Zulhijjah capak na sulka ba dia naharang isunnakan mi berarti makruh hukumnya nareko mato baki si bawa makalu taro ni gondrolo malepek tapi engkau tahu tu nasa waya cepi ku ama kakalilya ko dia kalu engkau tahu aku tu waya patondo jadi kan makruh tu disunnahkan berarti kebalikannya makruh nah, jadi nak kadapat sunnah na dia tajamai berarti makruh jadi itu pada kau masih kita ya ko aja atau tetap palayolo ko tama itu sunnah tapi ya ko jabio tetap palayolo makruh jadi yang sange makruh dia nama dosa demi nalolongan ngapala sunnah nah tapahang ya jadi aku maka disunnahkan berarti aku mau jamai lolong aku apalan tapi ya ko demo jamai demo madosa demi to lolongan ngapalan nah ini riasa makruh tapahang ini pak angkat tahu nasa sunnah ya kau tanya sunnah bid'ah. Wah itu jadi masalah. Pak ya nakarana tu bid'ah, neraka capana. Iya, ya nakarana bid'ah tay. Kulu bid'ah kulu muda satu nabi lawa kulu bid'ah tidak lawa kulu dalati pinar. Kata neraka capana. Ya nakarana bid'ah, neraka ya tu. Jadi sitongan makruh itu kebalikan dari sunnah. Ya kau wajib kebalikannya haram. Nah, ya kau mubah tunggal. Deh itu makom itu. Jadi aja tanu makada ai pada kau agak sana. Pada kota majinnya disunnahkan membaca basmalah. Ya kok dia tak bismillah. Dia tak lolo apalan na bismillah. Kan makiro makruh sana. Pada bayi kota pura masa pajangi sama tu. Ya kok dia tak sampai sunnah makruh. Apa sunnahnya sholat 4 rakaat. Makiro apa 4 rakaat tu sampai sunnah imon rina isah. Siaga biasa di tajama. 2 di. Yolona subuh siaga. 2, imon rina subuh, degaga. Yolo na loro, apa? Engkau tahu 2. Imon rina loro, apa to? Yolo na asara, apa? Yolo na magharibi, 2. Imon rina magharibi 2 to. Yolo na isa 2 to, imon rina isa apa? Engkau tahu 2 mana mi? 2 yolo na magharibi, 2 yolo na isa, 2 imon rina isa, 2 yolo na subuh. Itu sampai sunnah minimalis. Gitu, dia nama dikaga, karena tuh, iya. Apa angkat tuh hadis na Nabi man sholla 4 rakaat qabla wa ba'da dhuhri faqad haramul jasadilana. Nigi tahu mas sampai sunnah 4 rakaat yolona loroe, 4 rakaat ni monrina loroe, nah harangan ipong Allah Ta'ala nagis saat inaraka wa takalena. Ya to si ko mas sampai sunnah 4 rakaat yolona asarae, padai na rekomend umrah ka cicam. Ya ko mas sampai sunnah 4 rakaat na monrina isa, hadis sa ko Aisyah pada kumas sampajang 4 rakang pada malam Lailatul Qadar. Jadi itu sampaja sunnah mon rina saya kota jami 4 rakang pada nilainya pada tu 10 rakaat salat kita lakukan. Karena itu khairum min alfi sahrin. Iya. Jadi tapi upasangi ya sampaja sunnah Pak imon rina sampaja para lue aja nanok ko masigi eta jama. Kutulay para ni mawela bolata. Kuna bolata jama. Cuma iya rumah capak kalau lati bola nanti nana sampajang aja mami banyak masih Pak maka tiga tahu Pak nak kalau ni bola nana saya pajai deh iya jadi magai makuye iya rona bita napodangi sahabat la taj'al buyutakum maqabir nabi rumah kada pada kuy di makada ni podangi kada la taj'al buyutakum maqabir aja mau panca jiki buruk long ni bola monroi bawa matin roman rede monroi mas sampajang Agana sanabi tak nawiru buyutakum dikiratil Quran was salat. Patarrangi wi bolamu nasi boy baca Quran sampajang. Tanya sampajang para loro na masuk Pak, sampajang sunnah. Jadi ro sampajang imon rina loro tapi nilaw bolata. Kubolata tajama supaya mak baraka ibolata nasaba nonroi malaika tu boleh nareku yung rima sampajang, nonroi malaika tu boleh ko yung rima ngaji, nalawi malaika, naturungi malaika tu. Iya masigi Pak mak baraka ni. Dena ya ko masigi mana sama baraka. Maka tu nasaba nonri malaika patu di nonri te masampaja. Jara tau kama masigi den ajenne. Ya ji baraka meto tu bola kami makalele.
Ini kesitan, Pak Maji nang katong maki gua kamera ilalang di WC. Iya, biasa nama koro tapi dito kapan aku to baranti ya. Mak bola kamarana dapat hari WC ilalang. Padahal dia aku tama WC dia baca. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tumilaw alinur na ko jinengar wane si baji makunra jadi baca lupa ni jinge masuk tama di kamera. Makanya kan jaon ron. Tuluk ko miro malo lisu deh. Nasu po le WC lupa lo ko kamera ta ya na to tama si ko kamera lari si rewa de nak deh. Tulok ko itu macam na to na tao na mega de na may matin romatan na. Madari niya da sa maran rin maga balibola na nasasay. Nasay kami manggi balibola ko na lalo mamicu. Ini di alasan na tayo na maki gua alasan apa tahu na. Tapi dito kagak ko di. Iya, terhindari. Tapi dito ya wakadalag gaya aja tarewa bongkarai kamarata. Aja iya pelik ko kilala kamara emon royese tatatutup bawan. Paganda kang dua palaca ang kapalaca ilalan na si bay saliwan na. Ya ko masuki talaca supaya aja nato ditakbuka na sama ya ko takbuka ya tu non rijing itu tulima lodiso. Ya nato na mega tao nakanala sama kalilya. Iya. Sabak sitongan na makanya to matatariolo de meto gitu nang kana si bola kamara na WC na pa. WC ano bolaju jadi makabele monri. Makabela yo pwede makoko ade. Pasi garu-garu itu. Ono to na mega rupa na lasa. Itu. Tapi deto de nakarahara de. Ang kamiasa kada menjaga. Itu kan tama na batero. Tati siya na tama siya. Tate pitu liwa. Ang kadokot. 19:10. Maka ka ona walengi kesempatan tanya jawab 10 menit berarti pas tate pitu pa jadi. Jadi kemudian ona karobahe. Angka perlu sampaikan ni naharangan ni pangurut ta iman kasapi malah sarogere pak gere iko karoba. Dito kagak ko di. Ha? Jolo-jolo. Mesti lo palampurang ni Palampurang ni. Dena waddi malolonga dagi kedudukannya sebagai upah. Tapi waddi malolonga kedudukannya sebagai sedekah atau hadiah. Tabah ya? Jadi aja takada ko talengi dagi sarogerena. Dena waddi. Na mega to tu pakaroba makalele ulunna nalegi Pak Gere. Tani aja ulunna tu tawana Pak Gere. Tapi waddi sanala tapi aja takada tawana Pak Gere de. Nah harangan itu pandrite. Ya nasaba ya mau kada tawana Pak Gere berarti gaji. Ya ko gaji na harangan ni. Jadi peko balik akada alengi pasidak ka Pak Gere. Pan na melo talengi makanja, juku has na melo talengi makanja. Aja na ulunna, na buku mi tulunna. Ini pay Pak Gere na lenga pa den ule masaray. Tau makatokat di iya tutuli ulunna minalengi Pak Gere. Juku has na talengi tapi aja tak kada sarogere na. Akadaki hadiah atau sedekah kepada penyembelih. Apa aja tuh kumakalaki sarogere berarti gajinya nih itu nade nawading. Harangan. Kemudian karobaya itu bagi pitu. Bagi pitu napa bagi telu. Apa kat ko sapi kan? Kat pitu kita mah. Ta bagaimana ngijolo. Tapi iya namara jira jiko ya melo tapake. Apa ya kok ya pesantren yang makaroba? Ko mau pak pesantren na guru ta kaya Pat Hudin Sukara aro talawe makaroba tuli pak ko memang iro. Pak biasa waktu kumak guru ku guru ta atau pandita pule Aceh. Iya metode na podang sampai saat ini saya di Kulo masih tetap menggunakan metode itu. Maku ya. Angka pasal na biasa guru na podang maka dajak kama na sapi suku na karobate na sapi kepa mulengi. Maka kape kuyasa. Nah saya kumak bagi karoba ko sinin na yero suku daging na sa pingero anggota tubuhnya patujui manang itero pitu pe kuyasan. Jadi ako to pura masase lagi bisa se nimpu ilaga ni badulang. Talaga ipan na sa belah kanan, langsung tabagi pitu lagi nero pan na sa belah kanan. Tabagi pitu tu ipan sa belah biona. Jiriolon na tabagi pitu tu. Kiri kanan tabagi pitu manang. Has juku has na tabagi pitu. Bau na tabagi pitu. Ate na tabagi pitu. Itak bagi pitu manang. Jadi ero tay pitu ero suku si di sapi na lolongat daging na. Mega tu tau makaroba sisa na sase daging na pasipulungi. Na pasisa na timbang. Nah, pada bagi itu mani, angka na tau lolonga jamela, angka tau lolonga mamasa dagi makanja. Makumor kumay.
deh. Iya, deto nama regi pak, dia nama regi. Yang penting mengatakan maka dia nan lega napan nasa belakang langsung tasase memang di dagina ya bukun na deto nama lada tu maka mesti pangkamana deh dagina mau jolo ngapa ka bagi pitu memang nih angkat tu bagian ruai maka ni kecil di bagian naga ruai tawana garek pangapai masalah tu iya tuh namun ya tuh pangapai matu legala ceto linro nako male daging ku dia nama dia hata kecuali na legi tahu ya ko pura di matu tabagi pitu timbangi asera kilo bagian nasi di tahu tabagi talu ya asera kilo 3 kilo untuk tahu makaroba 3 kilo untuk pasidakah 3 kilo untuk hadiah nah sabatu ko dagi karoba tak bagi 2 tak bagi 3 jadi wat dinala sepertiga kecuali tahu makaroba tinjai dia wat di mesti ya bagian mana ya ko matinja kita karoba pak kata tahu ketinja iya akhirnya seketinja maka deh iya ko agak jaro bahasa aku kata misalnya maka iya ko uduk pamui ase rato maka roba kak tinja itu tinja ko maka deh ko uduk pamui ase rato maka roba kak jadi aku maka deh ko menri me ase matu iye meka maka roba tanya tinja itu niat iya ko nalimui tero memang balu oto barak ko nalimui tayo oto ya romatu insyaallah meka maka roba niat tu ya miko makadaki ya konal lita we pada 7 tau ko makaroba ka tinja itu tabahani iya ko itanra idalle enak atau me makaroba iya nanti asa tinja iya ko dedi tanra tanya tinja tapi namo de na tanra angkat tu de na tanra tapi na pawi makada tinja makada wat tinja kan ni iya ko tarale bola aku makaroba ka tinja itu nasaba na pawi nasar yo pokoknya napa winasar maka bami ya nalimu ite boleh meka makaroba berarti niatnya tu tanya tinja bukan nasar ya miko makadai ya konal lita we pada 7 tak boleh meka makaroba tinja ya tu agak bedana pak iya ron nasi dia tepatan tu idale tak lolongan nih iya roci dia tepatan tu makadaki ya ko dupamu ya se ko meka makaroba niat ya miko makadaki ya ko dupamu pitu to makaroba ka jadi aku 6 itu ngaserapi kulo 50 kilo nah dupa dia nakaroba seke apa kurang 50 kilo nah itu iya makuro iya jadi itu beda cedek bawah iya maka dia aku taralami boleh meka makaroba niatnya tuh tapi aku makaraki aku nalite bola aku pada 7 juta makaroba kak aku 300 mi asera 10 asera juta leleng kurang 2 juta dia nakaroba pak kurang 2 juta ya natu ampai nabita nate tahu mega tinja dia nate kita matinja nak kelorang tapi dia nawat di mega tinja tahu na sabak onron nagari makasilet tahu seke mako tonga ngapo adi ya ko lulusuk me anak ko mapuasa ade na lulus de na puasa saya kira ya na roba analiman ni jede watunan engka kami makutana iya deto ka apa oh iya ka iya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Iya. Iya. Hanya begini. Ada kemampuan suami istri. Iya. Kedua-duanya punya. Iya. Punya pendapatan. Iya. Apabila dia mau bertobat dan kedua-duanya mau masuk. Iya. Gimana punya? Iya. Iya, terima kasih. Maki, saya ambil secara umumnya dulu. Kurban itu standar minimalnya adalah standar minimal ini, bukan maksimal saya pakai. Standar minimalnya untuk 1 ekor kambing itu untuk 1 orang bisa mengikutkan 1 keluarga. Itu standar minimal. Untuk sapi, standar minimalnya adalah 7 orang, 7 nama yang masuk dalam sapi. Standar minimal. Tapi ia ko tulis semasa ngisi di sapi, boleh. Ya komeki patame aleta si babeneta nasabak mampui boleh. Jadi berkurban dengan istri ikut juga suaminya ikut juga misalnya anaknya boleh. Ya ko bayi ini si balakai yang mampu boleh. Tapi ya ko cidi ni mampu lakai ta patama. Aja na bayi newe. Kecuali istri bernasar. Maka na bayi neku apa BPNS? Dia na marigaga. Lakai na tasurot tama na pacho ibenena. Iya. Tabahan ya. Maka dana ya pula di iya cocok ni namoi ko mapula di tatato ko bayi ni demo jadi lakai. Iya jadi na tunang kata pandai maka dah karobana lakai untuk istri dan anak-anaknya bisa dia ikutkan. Tapi kurbannya istri itu hanya untuk dirinya.
Mapiro jadi laki tanah pertama. Iya. Ya miro di janda ya aja nata pertama laki pak mati. Iya. Kemudian yang terakhir, maga hukum na karoba tomatele. Maka dapat digaya karoba tomatele haram. De na wadi karoba tomatele. Ya ko makaroba ki ini akan ya pelana loko tomatele wadi. Ya ko tomate ni karoba de na wadi. Nih, tabahan nih. Demo ba tabahan nih? Iya. Ya jalalon tomate ta karobang. Apa iya tu ko tomate makaroba sa pingin ya tiya karoba tanya tomate. Tabahan nih ka? Demo ba tabahan? Bicara taulisa oleh niya he. Jadi sapi ni tiya karoba tanya tomate. Pak kata to makaroba di dia karoba tomate. Dia na wadi angka tu men re ko Facebook pak. Yang pau pada memang jadi taruntuka ko Facebook angka tau maleco-leco ada no kio ko Facebook makada. Haram orang meninggal dikurbankan, haram memang. Nah sapi ni karobatannya tahu. Tapahani. Itu Pak Mega tu, Mega bita ko Facebook ko melo ini makaroba tayo mo ba mana? Pada miro sare na so papangewangi to ko Facebook dak yamana na yan Pak Dopo ta. Nasa denasa tidak sah kalau imam baju agak sana baju lengan pendek jadi imam. Jadi denas sesampajangnya nareko waju ponco manca jima dak mana sani tahu memang pana pasal iya ko waju ponco lima manca jima dana sa ko waju na pendre ko Facebook tahu mega ni kita komentar nasa jaji maga ni rimangi mak baju ponco lima dak ko tanya aja ni nak koro katana jadi yero te mega mak ko malecu-lecu ada hati-hati ya. Haji mubak kamay mato ko Facebook nang kata baca maka harang ito matewe ya karobang haram masa pingin ya tiya karobatan ya to matewe ya tapahang jadi wadi ka makaroba tawe untuk diniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal ya ko pangulut tay manta sapi kalau ada wasiatnya orang itu boleh dikurbankan selamanya makanya itu mako ko pa akibu memang dia wasiat akibu ya ko makaroba kito li anak tanah dape ko he ko pole mate-mate ko nak baja sa ngadie na nadapi waktu karoban ng kamodi mo masage na akarobang. Iya ko pura ditapaw iya tu. De na karobangi, de na marigaga. Iya pe ko na karobangi diterima selamanya. Nasaba pura ni manca jiwa siap. Tapahan ni. Iya tapudang anak tamakorwa. Aja mo takarawa sama na bato melo mate. Na kenri melo di tamate. Nada pa naman nabita makadang kara 60 70 tahun nang kana ko dapin na 10 na taw ka pa muruna. Kato na malima ngangata naman ni. Tapi itulah kalau mau denak kada matawa pinalay na tuo mo. Para tong malay kaluko na lati chat di na lati malolo na lati taruan na. Cuma yai di matawa iki di manita taja de na mo ki mati maloloy. Pasti mati matawa ki jaya na. Pak Mega to matawa to likki do salamo pa. Ida upasang tapakan yaki bukot ta insyaallah. Apa dia tu nak kada matawa tay na law? De namo tu malolo na lato. Kemudian wasiat kang yona. Maka kau nak tawasiat kang yana ta. Tapudang yana ta. Dia nawadi. Layala dagina karobae nareko asan na tau matewe ipatama langsung mesti ya bagian mana. Dia nawadi yalah. Ini punai patamanya sanero asidah kamanan sedekah itu. Tapi iya ko asat tak tapatama tapi tania kan ni apalan nero karobata loko tau matewe wadi tala sepertiga. Tabahan ya. Jadi ro dagi karobae wadi mak benih. Namugang kasita wadi to nareko bagiata mo. Ya mi tanya bagiata tak bagian ni. Aja na di malika seperti kami wad dialah. Ya ko melo ki ama ko serai kilo 2 na kilo sita ngatala marasanya mah. Dinalat biar alakta. Enak pani sunnah ka gitu ya bagian lagi karobay mamata dini nasu. Aja tak kaya hinasuangan ni daripada mare-pare paside. Sunnah mematiya bagian mamata. Apa wad di nabalu? To kasi siya wad di balu. Wad di nabalu pa. Maka macigaw to yan. Wali dagi karoba lo balu ko pa balu basa. Di na marigaga. Napura ni tasidakang. Dia nama digaga aja gimana goreng iko pura ditalen dia nama ditatoro iya boleh iya miko ini melo malu dia nama ding termasuk balulanna tuh dia nama dingi balulanna dagi karobay balulanna sapi karobay bembe karobay talemai sunnahnya tapi mereka tahu mako na sapi ko ni dia apa di lama ustaz apa mereka tahu pakai gunai kata pandita makala wedding yang pati tanay ko balu iya kurto mak jamay na lele na may balu lele di bawah yang pati tanay ko to makarobay ta mabalu kepala baik tapi iya ko iya matarai pendapat na to pandita aja mo balu apa iya tu bulu-bulu na tama situ nga pahala aja na mo balu iya tu bulu-bulu dagi ano nagasanat balulan na ilam nito tapi dia nagata na maluman ito makukwato
Iya, bisa lalu ahayale karoko aga sana, karoko balulang. Anang kakaroko itu anamo 3 meter nang kalinga to tember ay ilaw dakil ya wan rima ko itu. Jadi ni saya kira yana wasiat kangi mamagi-magi na pabarakay ko Allah taala. Melodang pangak ke kama bicara ku makasara na tersinggung tadang pangika meraja. Jadi kemudian apa-apa yang kami sampaikan tagang kuliah ngi kedua teluat dia malkan tuh. Ya wadu ya ma'bud, ya rahimu ya wadud. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat maghrib dan jamaah masjid Nurut Tarbiyah Baranti yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ipake gunay waktu tak cinampak palawangan na mga ribya isah iya ko biasan na dinaganda si Jang biasan na ko waktu antara maghrib dengan isya narima ko na naro makanja kapak ko ibagi duway waktu Pak Budi nomor sidi iya jolo macaramah. Yang kedua, walingi kesempatan matu sekitar 10 menit angka kang memelo makutana di seputar masalah-masalah imma gini yang ke ubahas matu yari ga angka persoalan-persoalan metak kutanang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan ya pe ko bisa bali insyaallah jawab ya ko de bisa ngi rewa pak na paulita kita tentang masalah dalilnya makiro. Jadi Bapak Ibu sekalian, nasabah dito ga tema judul ya enggak maka dah koi bahas jadi ya manibawa ngagi ginupaw kamakir iya jadi dito ga gareke maka dah ko ta bahas jadi tapi iya ko to bicara pak kasibiyang angka ibadah macawe-cawe maraja-raja matandre kadudukanna maraja palanna napuji po Allah Ta'ala macawe-cawe ibadah ero iya naritu ibadah pelaksanaan ibadah kurban iya karubay macawe nasaba makokwa ulas sul Ka'bah tama ni 9 sul Ka'bah bahkan mungkin 10 malam ini jadi dena nagan na siulap waktu tapas sadi-sadi aleta untuk makarobah. Tapi iya rokarobah pa upasangi angka moci di taupan rita makadawaji. Yan narito alena pangulutta Abu Hanifah. Nangga iya rokarobah waji na sabab makaday na bitta iya ko angka tau mampu makarobah dan nakoroba. Podangi ya tutawi aja na nakdaperi bolana po Allah Ta'ala. Jadi makuiro bahasana ro. Ya ko basa kasara ipake maka daya kong kadui mo na de mo karoba jaban na mulo masigi ya ro basa kasara na apa maka daya nabita walam yakraban na musallana suro ya tutawi aja na nakdaperi masigi jadi ya ko mampu ki makaroba na de na to makaroba na malada na bacci po Allah Ta'ala siya rata-rata ko may baranti ko makaroba ite si biasanya 2 juta sitang nga pa di 2 juta sitang nanduk pa manamuki ka pangase gitu iya nyamak galung malum itu karobay pa ang kacinde aturan-aturan nah rilalan na gamay dia na marigago palabangan saya bahasakan seringan mungkin nomor sidi iyar olok-olok melo iyak karobang usaha kang isuku iya sang isuku dia na cacat apa iya sang cacat yatta may cacat tu nomor di malasa dia nawading ang kami tu sapi malasa tu ampai doktor hewangi na pares sama pokoknya apa ya tu doktor pa ya si itu doktor hewangi na doktor tahu iya mace itu doktor hewangi na doktor tahu apa ya ko doktor tahu na tanay muki maka da aga kaluhata kata lor rumah sakit apa ya tu na tanayang amaga agata pandi pada doktor podan ni maka mako ya doktor hewangi dia nang kana ko tanangyo ko sa pingi maka agamu mapandi jadi yasa doktor hewangi itu nasabah yasa ipandisangan laro sehat nomor 2 makuy aji sapa ya aja na iya madokoy
Doon rupa to saping, angka sapi madoko, angka manipi-nipi mi. Aja tak kada ay madoko de. Angka to sapi manipi, itu sapi madoko matanram, majure, tanran, onron na bukun na. Sinin na bukun na to majure na pa, lewar na bulu-bulun na, okuro tujuh na buku madoko ya to. Yopo ko deto na lewar na deto na malala majure, manipi-nipi to, mihade na marigaga. Tapi makade guru teje ko sa pindoko magampay tanray. Iya na 5 tatto na talo makada madoko ci di mi makada de madoko ya tu aja na mega bicara mo. Iya ro naladasa pada. Kemudian poki denawat ding. Tamay cacat. Kepang tamati cacat. Buta tamati cacat. Poloy tanruna tamati cacat. Ang katalu ya pangewan. Dena sama turu to pandeta. Nomor sidi sapi pura itat do. Sabay sang itat do to. Lay batu ingat nanapay patamay tulu. Nomor 2 sapi sope do cilin. Katu sapi madari pura matumpu na lay tanro na sope. Kemudian yang ketiga sapi pura ica. Makura ni makuka maca sapi di. Riolo mi. Angka pakai cak udah pimo pa ya sapi pakai becak. Jadi kaya na magi na pangewangi angka makada iro sapi pura ita dode na dipake na sabat termasuk icacat apa isak bo ingat na angka to makada de lay jinak kami jadi na marigaga angka na palaba ingka to de na palaba kira-kira kaya di tasapakati kaya kata sa dingi di manitan ra itu batungan na maka pakai lorot ta makada iya ko iya. Iya na pura tak doi nak salah-salahnya. To pada anak goro ingat nada janji ko manatu goro iya. Iya na tu nada na palaba iya. Yo pokok makada lay jinak kami. Tapi angka aga-aga iya ko pak kita mata salah-salah. Tapi na palaba na bitta. Kaya sapi pura ilasa. Yang sudah dikabiri dibolehkan. Tapahang ya. Bahkan makada na bitta binatang yang sudah dikabiri itu dagingnya lembut. Betul kan marommo dagingnya sa pinggir ko pura ilasa. Itu napalaba ya karobang. Betul kan hukum agama boleh kan? Napa itu sapi ya karobang, sapi lay sapi bira pada hukumnya de kabedana. Kakama makada de na dia karoba sapi bira ngade napalaba na bita. Cuma iri di ko sapi bira mitau kisah di makada matampu kay. Padahal iya ko hukum piki ya. Iya na de to niris sama kada matampu ya sa pingi. Iya ko yakin makada de na tampu. Na igere. Tako isa se maninapang kana na pita. Halala yan re to anak na. Nasaba maciyo ko indo na igere. Makito ko piki. Ni lay palaba gamay. Cuma iya miro di kapan nasaba de na to mabiasa magire-gire tiga roe. Itu tapi pada napalaba gamay maka yang ketika indunya disembeli pasti anaknya juga ikut tersembeli. Nasaba ya namate indo mati itu anak. Makoti hukum na agama opiki napalaba. Salama de nirisem maka matampu kecuali tiseme maka matampu na paigere masalah itu. Itu paham ya? Jadi sapi lay sapi bira pada kedudukannya dalam kurban. Ini bedana. Iya ro perlu tak paham. Iya ko saping pitu asam. Denak kada pitu tahu. Pitu asam. Dena wa dilebih. Wa di mo kurang. Kakama sapi telu mitaw asam na patama. Dena marigaga. Tapi dena wa dilebih pitu maksimal na. Asam. Tapi wa di ganda tahu 50 tama si de sapi. Wa di 50 tahu tama pa si de sapi. Cuma pitu mi asam. Jadi piko carana. Nabita ko makarobay 2 tu bembe nagere. Nomor si dia ro bembe nagere agan asam. Iya bembe wakarobangi untuk aleku, diriku, istri dan anak-anakku. Kemudian yang kedua, maka dari kambing ini saya kurbankan untuk seluruh umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi 2 nagere nabita. Tak kadingero nak bahasa aku papulangnya. Maka kambing ini saya kurbankan untuk diriku, istri, dan anak-anakku. Siaga ni rotok tama? Ang kakamataw ko baranti si rabay nena. 12 anak na. Ako si rabay nena na 12 anak na.
Berarti siya kami man 20 ni si ditambah tama lena 22. Jadi iya ko makaroba ki pa tapakiro. Kode na mampu baineta makaroba si ba anak ta. Akadaban ni iya karoba ko sa pingewe untuk aleku, istri dan anak-anakku. Jadi iya ro idi asat tatamay yasangi sunnah ainiyah. Iya ro anak ta si bawa baineta yasangi sunnah kipayah. Macio mi okko lakaina. Makanya di ibu-ibu aja nasat tatapa-tama makaroba asan na lakaita. Iya lakaita tapatama alena papacyoki si bawa anak ta. Iya. Dini tak pumanang akaraban diriku, aleku, baineku, naniya sinin na bija-bijakku. Selesai. Iya ko 12 anak ta di baineta ka 10 talo ni. Tambay di 10 pa. Ay makiro. Dini na chocho itak pumanang. Ambo upa, indo upa, laupa. Ay na chocho. Okoro. Jadi itu si dia saping pitu asam. Tapi dia na pitu tahu. Pitu mi asam wat ditama. Yero kasi dia asam wat dipacio tahu. Tapi nanyo naniakam mi mapacio Ni na pacio. Baine na si bawa anak na. Nasabak makwaro na bitta. Kumak gere karobay. Kuulak karobay. Maka ini kambing saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Iya ko ya rome ditacurin. Nah, yan lang kapalabay. Jadi itu caranya memahami itu. Jadi tapi ya kung kataw makaday. Ya law masasi di saping, makanja. Ko tamas sagisi di saping. Pacu pertama niya na tatosan na patama to ni baineta. Tamas sagisi di saping makanja. Risese na taw mampu Ang katututo makaroba na saya meka sapay sapi kami na masuli. Nasapa niya tataluratuwe juta. Ci di nagere ay ako ya aja na. Aja na. Makanja sa ko makanja saping Tapi tasapay ro saping makanja mega mo to sapi bali makanja pali masuli 30 juta. Daripada ro 300 juta tali. Yan na ro 30 juta tali. Tapi tali 10. Ito 300 mato. Apa ya ko yero chidi sapi tali na 300 juta na patakarobang na iya tu karobay siaga egan na bulun na sapingnya seko tu apalan kaya gamega bulun na sapingnya chidi na iya 10. Kamay ka 10 itu. Na pada mo 300 juta. Magani mega topi na gina iya tu 10 na iya tu chidi. Iya makada na mo chidi to tanak niya tu 300 juta. Na pamalmal di ko sapi 10 sapi bali 300 mato juta. Ina tatay mata niya tu 10 sapi na iya tu. Makiro na pari ko to mabila bulu-bulu. Ina mega bulu-bulu niya tu 10 na tu chidi. Berarti mega palang na. Maku itu. Jadi dia aja tak kada iya na masulila na walitan niya so ina sapa iya ro kumakasibengi makadawa iya mega palan na Tatala ni o ko baranti cidi tagere o ko tangkoli cidi tilorapa cidi sapanya ro kampung makurang ito makaroba tatini lo koronagere ito may dagi karobata. Luar biasa pahalanya itu. Risese na tau sugi Apa di tau sugi pa aja na talo ka cucu mak dengi ko teta to ka cidi asawi tau sugi pasikin. Karoba ka cucu to. Ini tau sugi tali ni si di saping. Aja na talo to banasan ka kalau bango ko to. Patama ka. Awi kunru pa ka. Aja pokoknya aku makada. Ule mali si dis. Tali ni si di saping. Napatapatama anak ta tapatama ni matut ta okoro. Aja na tapak kamaja makada ko ni tama bapak ya pa wajarang gana tu pasti dekat talolongan. Jadi iya ko tulay. Yan ko din rulle lo ni macho. Tapi magalamong makaroba te ko di. Alhamdulillah Pak ang katoto ko mani Pak tau makalilya Pak balu sapi pada kasapi din nakaroba. Dito ka ko. Ina tau kunrula na itu kepada kasapi na din nakaroba. Jadi betul nga na manas saja itu Puda bawa ni tau itu maling sapi mo ko tumacabe makadali ni sapi ko na tau mo aja. Patama na cidi. Ika makampang. Makiro jadi pasangnya jadi tausakan. Kemudian angka masalah madar dihadapi ia perlu palam pucede. Nomor di madari ko tong mal di sapi suku maka kanja apa angka tu tau mal di sapi makanja pokok na dega caca na dega gagana. Sisan na ipano yalini nantara ipadangkangi na pano yo ko sa deboray na lupa sa pinge. Natakko tak agasan tak dakko aja na polo aja na maga ni makwero na palaba
tahu pandrita papike ya kerobang. Karena dia disebut dalam kondisi darurat. Iya, membetulkan bukan cacat, dia cuma patah karena kena musibah di saat itu. Angka aturan nah. Selama ia rosa pinge hati-hati ki panoi. Ya pumi kui palupa memang ni wai dena cocok. Dena palabai. Jadi istilahnya cacatnya sakitnya itu tidak disengaja. Iya, betul kan ya kibuaran ya leten no. Ipa lolo nya be magi na lena lupa lo bandreng. Natako mapan dia jena. Nakepang dena marigaga. Napalaba agama. Iya, napalaba pendapat naroto pandetero. Iya mi ko kepa memang ita malay ay dena cocok. Apa angka to gaga? Kanukun na sa pinge itu tak paresay. Si bawa ya tu tak gatung Apa masih kadua tu yoro tak gatung cibi. De kamaga aga yoro tak gatung katu sapi de gaga yoro tak gatung monri. Dia na wading. Cacat itu. Sapi poki dia tu na wading. Angkay palaba sapi ngaga. Ia nak naik katarat. Angka tu maputih-putih cek dek matanda tapi dia na buta. Wading. Pak matanda tu ko sapi buta. Maputih batu matanda. Biasa na podanga gurut taro makadaka. Agak ni tanre sa pingi kubuti na sa magampang. Lolo bawa no pule banre na pamu pataselang iya ko taselang ibuta ya tu. Iya ko dek to wati dia na buta tu. Jadi kato ano na sa pingi. Kemudian masarolak di. Masarolak di. Nareko iya ro tau makarobay gere isa pinna. Risesena tau na tungkari. Sarolak di. Tapi ya komega kita mah, na melomana mak gere, na pitu atau tau mak gere. Itu? Ya na tu ampai isuro pu imang. Kamu pu imang jero? Kamu? Di utan rei pu imang. Kamu? Nama na gampang mo tu, pu imang na isuro, pu imang na tasuro gere rangi. Napahak ko imangnya pakai zaman na memang. Ang kami aturan na cek deo ko agere sangi. Ajak lalo tagere isa pingi oko yorona sa pesi bawan na. May kataw din naparatika yung ko makarobay tao. Napatatong isa pingi na sakira ngoko na pamadipong ngoko na panagere ng kamuyoro si na sa pingi tatong ko si dapena naten na bita. Jangan engkau menyiksa 2 kali binatang. Mugere to ni mo silang ito ni. Ito naten na bita. Naten. Yan na tunasa tau patareka makada aja mugere kadua. Dia na tu na may malunra daging na monre ya tu da sa pipure maselang. Jadi aja nih. Ya makanya ko mani pu imang tasuro man memang to ni teripungi ko 2 3 sapi ngoko tu kada ripu mana ni jolo. Sisa pura pi muripu sisa lapa mana pinapaka magere. Dia na kita. Yang kedua, ya ridi melo magere tataro disunahkan. Ipalin na iro piso melo ipake magere o kuyawana alonna iro sapi melo igere. Palin na bangkong ako. Apa iya naroon ro deni tay sa pinge bangkong. Pak hakikin na ito sitongan na parentana aja mo pitangi ito piso melo yung pake magere ko sa pinge. Kapwa ito'y mangok yulo na ulo na sa pinge na nasa piso na. Para ba? Aja. Dinawad din. Nalarang ito. Kaida-kaida nito. Masangi piso ko. No? Pak iya di itu imangi marlolo ya pak, tara-tara bangku na to. Ko bangku pak gerene mah dene to na pake. Imam monri to manabi tamako pa macapa mandariri ta makunru-kunru bangku na. Pura lola runtu tau magere karo 2 bangku na pake na di sapi. Pura ni nak gegera na cia makan re nak dempor ngin apa na reki dia palanda pagi ta. De mo pa na metam. Upasang ipu imang. Ni kay kamo ka pasaldo na masigi tadi. Ni kay ka. Talyang ibangkong po imang. Aja noko may maliki bangkong pasangi online. Ang katu bangkong makanja bolar ko buatan 5 bolar yang ini. Atau ang katu tu sulus atau Tramontina. Epdik kanja mana tu pak. Jadi ro bangkongnya rata-rata kita ku ro makanja isi di juta lebih layase. Talyang ya pak ya ku ro ipake magere gangka talut tau deniasa. Napa nih komalanda mo itan ra capak na nigat tamen re cicam ninola na dati di bukun na. Dene pa calling. Ko yaro matara me mato na sawa na mo tisu na ira to ko matara pinasile.
bangku pak gire memang tuh boleh pemberek jadi iyo pui di bangku tak kuisi derape bangku pak gire tanya aja bangku perak ya kiba bangku perak di sitongan na lay model mina jadi bangku garek ge ya kiba bangku garek ge mi anak kiba tahu naruba mi manca jadi bangku yo pero bangku memang tok zero karbon asana jadi itu tidak ada karbon jadi dia na mole kok nakan nai darah jadi makanya aja na pu imam mali pak kasi ko si di juta na imangan mali pendiulu apalagi ko sa rogere na mimelo na wajar gag di na dapi masisay batungan na alini masigi na maliangangi mancaji inventaris maskini tapi imangnya makataniwi ya kota tasil le imata tapalete lo kasi ro imak baru ro mako maniro masigi na mali deto na masuli to ko masigi kasi ko pu imang masisa gitu apalagi ko ya tatarpa juta pa kato pa juta setengah apa ya iro waliro ya biasanya masih penggabungan baja tanruk manang perewana ruayu setengah jadi iyo pokoknya mau pak berikannya tali bangsanya Tramontina cak garpue maka moto ka masempo FDA si di juta lah makanya pak madu berupa moto maka mo tu himat anak tayo na emang ko kaya namo ji bayne ta macha to ni masopi mace ode mako ka makun rayo ko maye mace ni mace ode cinampat tu nace ode jadi ro kong kaga surok bani kemudian kato agago pasangangi makaraya ko meloki makaroba iya natama na ulasul hijja isunnakan ni aja na tato ba aja na takelu nadapi waktu akarobang jadi ako tama di sulhijjah namana saki me makaroba aja tato ba aja takelu jadi ako meki mato ba meki makalu atau ba memang di sebelum tama sulhijjah capak na sul Ka'bah dia na haram isunnakan ni berarti makruh hukumnya nareko mato ba ki si bawa makalu taro ni gondrolo malepo tapi kato tu tau nasa waya cepi ku ama kakalilya ko dia nai kalu kata mako tu patondo jadi kan makruh to disunnahkan berarti kebalikannya makruh jadi nak kadapat sunnah na dia tajamai berarti makruh jadi itu pada koy masih kita ya ko aja iya ko patasawko makadai tak bagi telu tapi ya ko jabio tetap palayolo makruh jadi yang sange makruh dia nama dosa demi nalolongan ngapala sunnah. Tapahang ya? Jadi aku makanya disunnahkan. Berarti aku mau jamai lolong aku apalan. Tapi aku demo jamai, demo madosa. Demi to lolongan ngapalan. Nah ini riasa makruh. Tapahang ini? Pak angkat tahu nasa sunnah. Ya kau tanya sunnah bid'ah. Wah ini jadi masalah. Pak ya nakarana tuh bid'ah, neraka capana. Iya. Ya nak kana bid'ah ta kullu bid'ati kullu muda satu nabi lawa kullu bid'ati dalala wa kullu dalati pinar kata neraka capana ya nak kana bid'ah neraka ya tuh jadi sitongan makruh itu kebalikan dari sunnah ya ko wajib kebalikannya haram ya ko mubah tunggal deh itu maka itu jadi aja tanu maka pada ko aga sana pada ko tumajin ne disunnahkan membaca basmalah. Ya kok dia tak bismillah. Dia tak lolo ngapalan na bismillah. Kan makiro. Makruh sana. Pada may kutupura mas sampai jangan sama tu. Ya kok dia tak sampai jah sunnah. Makaroy. Apa sunnahnya sholat 4 rakaat. Makiro. Apa 4 rakaat tu sampai jah sunnah. Imon rin isay. Siaga biasa di tajama. 2 di. Yolo na subuh siaga. 2. Imon rin na subuh. Degaga. Yolo na loro. Apa? Engkau tahu 2. Emon rin na loro? Apa to? Yolo na asara? Apa? Yolo na magharibi? 2. Imon rin na magharibi 2 to. Yolo na isa 2 to. Imon rin na isa apa? Engkau tahu tu 2 mana ni? 2 yolo na magharibi, 2 yolo na isa, 2 imon rin na isa, 2 yolo na subuh. Itu sampai ya sunnah minimalis. Dia na malingaga? Karena tu. Iya. Apa angkat desa na nabi man sholat baraka qabla wa ba'da dhuhri faqad haramul jasadilana nigi tau mas sampai sunnah patan raka yolona loroe patan raka ni monrina loroe na harangan ni pong Allah taala nagis sa atinaraka wa takalena ya to si ko mas sampai sunnah patan raka yolona asarae padai na rekomend re umrah ka cicam
ia ko masampaja sunai patanrakan na imun rina isa hadis sa ko Aisyah pada ko masampajang ipatanrakan pada malam Lailatul Qadar. Jadi itu sampaja sunai imun rina isa ko tajami patanrakan pada nilai na ko pada tu sa burakaat salat kita lakukan. Karena itu khairum min alfi sahrin. Iya. Jadi tapi upasangit ya sampaja sunna pa imun rina sampaja paralue aja nanok ko masigi eta jama. Putulay parang ni bawal law bolata. Kuna bolata jama. Cuma iya rumah capa ko lati bola na din na sampaja ngay jama may ko masigi. Pak maga tiga tahu pak na ko lato ni bola na say pajay. Iya. Iya jadi magay makuye iya ro nabita na podangi sahabat. La taj'al buyutakum maqabir. Nabita rumah kada. Pada ko idi makada ni podangi kada la taj'al buyutakum maqabir. He aja mo panca jiki buruk long ni bolam. Monroi bawa matin roman rede monroi masampaja. Agana sa nabita nawiru buyutakum dikiratil Quran was salat. Patarangi wi bolamu nasi boy baca Quran masampaja. Tanya sampaja paraluro na masuk pak sampaja sunnah. Jadi ro sampajang imun rina loro tapi nilaw bolata. Kubolata tajama supaya mak baraka ibolata nasaba nonroi malaika tu boleh na rekuy rima sampaja nonroi malaika tu boleh kuy rima ngaji nalawi malaika naturungi malaika tu. Iya masigi pak mak baraka ni. Dena ya ko masigi mana sama baraka. Maka tu nasaba nonroi malaika pak tu di nonroi te masampaja. Jara tau tama masigi dena jenne. Ya ji baraka meto tu bolata mi makalele. Ini kesetan, Pak Maji nang kata maki gua kamar ilalang WC. Iya, biasa nama koro tapi dia tu kapan aku tahu berhenti ya. Mak bola kamarana dapat hari WC ilalang. Padahal dia aku tahu tama WC dia baca. Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal khaba'is. Tumilau alin runa ko ji dengar wane si baji makun reja ni baca lupa ni jinge masuk tama di kamar. Maka dia kan jaon ron tujuk ko miro malo lisu deh nasu pole wese lupa lo ko kamarata ya na tota masih ko kamara lari si rewa de nak de tujuk ko itu macam ni na tu na tahu na mega de na me matin romatanna madar ini da samaran dari maga bali bolana na nasasay nasay kami manggi bali bola ko na lalo mamicu ini di alasan na tayali na maki gua alasan apa tahu tapi dito kagak ko di iya tahindari. Tapi deto ya wakadalag gaya aja tarewa bongkarai kamarata aja iya palit ko kilala kamara mon royese tata tutup bawan pagana kang idua palaca ang kapalaca ilalan na si bay saliwan na ya ko masuki talaca supaya aja nato ditabuka na sama ya ko tak buka ya tu non rijing itu 5 lodiso ya nato na mega tao nakanala sama kalilya iya sabak sitongan na makanya tu mata tarilo de meto gitu nang kana si bola kamara na WC na pak WC bola aju jadi makabele monri Akabela yo pwede makoko ade pasti garu-garu itu ono to na may garupan na lasa itu tapi dito de nakarahara de ang kamiasa kada menjaga dito ko na tama na watiro tati siya na tama siya tate pitu liwa ang kagokot 19:10 maka daka ona walengi kesempatan tanya jawab 10 menit berarti pas tepi itu Pak jadi kemudian ona kerubah angka perlu sampaikan ni naharangan ni pangulut ta iman kasapi mala sarogere Pak gere iko karubah dito kagak ko di jolo mesti lo palampurangi denawaddi malolongan dagi kedudukannya sebagai upah tapi waddi malolongan kedudukannya sebagai sedekah atau hadiah tabahang ya jadi aja takada ko talengi dagi sarogerena denawaddi nami kato tu pakaroba makalele ulunna nalengi pagere tanya aja ulunna tu tawana pagere tapi wadi sanala tapi aja tak ada tawana Pak Gere de nah harangan itu pandite ya nasaba ya mau kada tawana Pak Gere berarti gaji ya kok gaji nah harangan ni jadi beko balik akada alengi pas sidak ka Pak Gere pan na melo talengi makanja juku has na melo talengi makanja aja na ulunna na buku mi tulunna ya mempai Pak Gere nalenga pa den ule masarai
Tahu makatokat di iya tutuli ulun na minalengi pagere. Yuku hasna talengi tapi aja tak kada sarogerena, akadaki hadiah atau sedekah kepada penyembelih. Apa aja tuh kumakadaki sarogere berarti gajinya nanya tuh nade nawat ding. Karangan. Kemudian karobaya tuh bagi pitu. Bagi pitu napa bagi telu? Apakah ko sapi kan? Kat pitu kita mah. Tak bagaimana ngijolo. Tapi iya nama raja jiku ya melo tapake. Apa ya kok ya pesantren yang makaroba? Ko mau pak pesantren na guru tak aja Hudin Sukara Rotalawe makaroba tuli pak ko memang iro. Pak biasa waktu ku guru ta atau pandita pole Aceh. Iya metode na podang sampai saat ini saya di Kulo masih tetap menggunakan metode itu. Maku ya. Angka pasal na biasa guru ta na podang maka dajak kamba na sapi suku na karobate na sapi kepa molengi. Maka kape kuyasa. Nah saya ko mak bagi karoba ko sinin na yero suku daging na sa pingero anggota tubuhnya patujui manang itero pitu api kuyasan jadi ako to pura masase lagi bisa se nimpu ilagani badulang talaga ipan na sa belah kanan langsung tabagi pitu daging na yero pan na sa belah kanan tabagi pitu tu ipan sa belah biona jiviolon na tabagi pitu toy kiri kanan tabagi pitu manang has juku has na tabagi pitu bau na tabagi pitu ate na tabagi pitu itak bagi pitu manang. Jadi ero tay pitero suku si di sapi na lolongat daging na. Mega to tau makaroba si sana sase mi daging na pasipulungi, na pasisa na timbang. Na pana bagi pitu mani, angka na tau lolongat jamela, angka tau lolongat mamasa daging makanja. Makomoro ko may. De. Deto na maragi pa, de na maragi. Yang penting mangatake. Makadayan ang laga na pana sa belakang. Langsung tasase memang di daging na. Ya bukun na deto na malada tu makada mesti pangkamana de. Daging na mo jolo. Napa ta bagi pitu memang ni. Ang kato tu bagi ruai. Makada ni kecil di bagian na ruai. Tawa na gari pangapay. Masalah tu iya tu. Namun iya tu pangapay matu lay galaceto linro na ko. Malay-malay daging ko. Di naman di ka hata kecuali na lagi tahu ya ko pura di matu ta bagi pitu timbangi. Oh aseraki lo bagian nasi di tahu. Bagi telu ya terserah kilo. 3 kilo untuk tau makaroba 3 kilo untuk pasidakah, 3 kilo untuk hadiah. Nah sama itu kalau dagi karoba tak bagi 2, tak bagi 3. Jadi wat di nala 1/3. Kecuali tau makaroba tinjak di nawat di. Mesti ya bagian mana. Nah, ya kumat tinjak kita karoba pak kata tau ketinjak. Iya. Akhirnya saya ketinjak maka deh iya ko agak jaro bahasa. Aku kata misalnya maka dah. Iya ko uduk pamui ase ku ase ratong makaroba kak tinjak itu tinjak ko makare ko uduk pamui ase ratong makaroba kak jadi aku makare ko menri me ase matu iye meka makaroba tanya tinjak itu niat iya ko nalimui te memang balu oto barak ne ko nalimui te oto ya romato insyaallah meka makaroba niat tu iya me ko makadaki ya ko nalita we pada 7 tau ko makaroba kak tinjak itu tabahani. Iya ko itanra idalle enak atau me makaroba iya na tiasa tinja iya ko dedi tanra tanya tinja tapi namo de na tanra angka tu de na tanra tapi na pawi makada tinja makada wat tinjakan ni iya ko tarale bola aku makaroba ka tinja itu nasaba na pawi nasar iya pokoknya na pawi nasar makada bami iya na limu ite bola meka makaroba berarti niatnya tu tanya tinja bukan nasar iya miko makada iya ko nalita we pada 7 ta boleh meka makaroba tinja ya tu agak beda na pak iya ron nasi dia tepatan tu idalle tapi kalolongan nih iya roci dia tepatan tu makaraki iya ko uduk pamui ase ko meka makaroba niat iya meko makaraki iya ko uduk pamui pitu to makaroba ka jadi iya ko 6 itu ngaserapi kulo 50 kilo na dupa dia nakaroba seke apa kurang 50 kilo nah itu iya makaroba. Iya, jadi itu beda cedek bawah tuh cedek bawah. Iya, makanya aku teralami boleh minta makaroba niatnya tuh. Tapi aku makaraki, aku nalite bola aku pada 7 juta makaroba kak. Aku talu ratu mi asera 10 asera juta leleng kurang 2 juta deh makaroba. Pak kurang 2 juta. Ya na tuh ampai na bita, na teta we mega tinja. Dia nata kita matinja, na kelorang. Tapi dia nawat di mega tinja tahu na sabak onron nagari makasilet tahu seke. Makotong ngapo adi. Ya aku lulus umi anakku mapuasa, ada na lulus dia na puasa. Saya kira ya na roba analiman ni jadi tunai. Engkau kami makutan. Iya, deto kan apa? Oh iya ka. Iya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Orang kemampuan, Iya, orang keluarga. iya, Hanya begini. Ada kemampuan suami istri, iya, kedua-duanya punya iya, punya pendapatan. iya, Apabila dia mau bertobat dan kedua-duanya mau masuk iya, gimana punya iya. Iya, terima kasih. Maki, saya ambil secara umumnya dulu. Kurban itu standar minimalnya adalah standar minimal ini, bukan maksimal saya pakai. Standar minimalnya untuk 1 ekor kambing itu untuk 1 orang bisa mengikutkan 1 keluarga. Itu standar minimal. Untuk sapi, standar minimalnya adalah 7 orang, 7 nama yang masuk dalam sapi. Standar minimal. Tapi ia ko tulis semesang isi di sapi, boleh. Ia ko meki patame aleta, si babeneta, nasabak mampui, boleh. Jadi berkurban dengan istri, ikut juga suaminya, ikut juga misalnya anaknya, boleh. Ia ko bayi ini misi balakai yang mampu, boleh. Tapi ia ko cidi ni mampu, lakai ya tapatama. Aja na bayi newe. Kecuali istri bernasar. Maka na bayi neku apa BPNS? Dia na marigaga. Lakai na tasurot tama, na pacho ibenena. Iya. Tabahan ya. Maka danaya pula iya cocok ni namoy ko mapula di tatato ko bayi ni demo caji lakai. Iya, jadi na tunang kataw pandai tamakada karobana lakai untuk istri dan anak-anaknya bisa dia ikutkan. Tapi kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Makiro, jadi lakai tanah pertama. Iya. Ya miro di janda ya aja nanti pertama lakai tak mati. Iya. Kemudian yang terakhir, maga hukum na karoba tomatele. Maka dapat digaya karoba tomatele haram. De na wadi karoba tomatele. Ia ko makaroba ki ini akan yang pala na loko tomatele wading. Ia ko tomate ni karoba de na wading. Ni. Tabahan ni. Demo patabahan ni. Iya. Ya jalalon tomate tak karoba. Apa iya tu ko tomatele makaroba sapingin ni ati karoba tanya tomatele. Tabahan ni ka. Demo patabahan ni. Bicara taulisa oleh ni ya he. Jadi sapi miti karoba tanya tomate. Pak kata tahu makan awak dia karoba tomate. Dia nama di angkat tu menre ko Facebook pak. Yang tahu pada memang jadi taruntuka ko Facebook angkat tahu maleco-leco ada naoki ko Facebook makan. Haram orang meninggal dikurbankan haram memang. Nah sapi ni karoba tanya tahu. Tapahan ni. Itu Pak Mega tu Mega bita ko Facebook ko melo ini makaroba tayo mo ba mana? Pada mi rosare na so papangewang itu ko Facebook dak mana na yang Pak Dopo ta. Nasa denasa tidak sah. Kalau imam baju agak sana baju lengan pendek jadi imam jadi dia sesampajangnya nareko waju ponco manca jima dak mana sani tahu memang pana pasal iya ko waju ponco 5 manca jima dan nasa ko waju na pendre ko Facebook tahu mega ni mita komentar nasa jaji maga ni rimangi mak baju ponco 5 dak ko tanda aja dia nak koro katana jadi ru te mega makko malecu-lecu ada hati-hati ya. Haji mubak kamay mato ko Facebook nang katabaca makada harang ito matewe ya karobang harame masa pingin niya tiya karobat tanya to matewe tapahang jadi wadi ka makarobat tawe untuk diniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal iya ko pangulutai manta sapi kalau ada wasiatnya orang itu boleh dikurbankan selamanya makanya itu mako ko pa aki gua memang dia wasiat aki iya ko makarobat itu li anak tanah dape ko he ko pole mate-mate ko nak baja sanga dia nadapi waktu karoban ng kamodi mo masagay na akarobang. Iya ko pura ditapau iya tu. De nak karobangi, de na marigaga. Iya pe ko nak karobangi diterima selamanya. Nasabak pura ni manca jiwa siap. Tapahan ni. Iya tapudang anak tamakoro. Aja mo takadawa sama na bato melo mate. Nakenri melo dia tamate. Nada pak nama nabita makada antara 60 70 tahun nang kana ko dapi na 10 na tau ka pamuruna. Kato na mali mangangatan naman ni. Tapi itulah kalau mau denak kada matawa pinalay na tuo mo. Para tong malay kaluko na lati chat di na lati malolo na lati taruan na. Cuma yai di matawa ki di manita taja de na mo ki mate maloloy. Pasti mate matawa ki jaya na. Pak Mega to mataw to likid salam mo pa. Ida upasang tapakan yaki bukot ta insyaallah. Apa dia tu nak kada matawa tay na law? De namo tu malolo na lato. Kemudian wasiat kang yun na. Maka kau nak tawasiat kang yanak ta. Tapudangnya nak ta. Iya. Dia nawadi. Layala dagina
karobae nareko asanna tau matewe ipatama langsung mesti ya bagian mana. Dia dapat dialah. Jadi punai pertamanya sanero asidah kamaran sedekah itu. Tapi iya ko asat tak pertama tapi tania kan ya apalan nero karobata loko tau matewe wat ditala sepertiga. Nah, tabahan ya. Jadi ro dagi karobae wat di mak benih. Namugang kasih tahu wat itu nareko bagiat tamo. Dia mikut tanya bagiat tak tak bagian ni. Aja na di malika seperti kami buat dialah. Ya ko melo ki ama ko serai kilo 2 kilo sita ngatala marasanya mah. Dia nalat biar alat tak. Enak pani sunnah ka gitu ya bagiagan lagi karobay mamata dia ninasu. Aja tak kaya hinasuangan ni daripada mare-pare paside. Sunnah mematiya bagiagan mamata. Apa wa di nabalu? To kasi siya wa di balui. Wa di nabalu pa. Maka macigaw to yan wali dagi karoba lo balu ko pa balu basa. Dia na marigaga na pura ni tasidakang. Dia na marigaga aja gimana gorang iko pura ni talen. Dia na ditataro. Iya boleh. Iya miko ini melo balu dia na din. Termasuk balulan na tu dia na dingi balu balulan na dagi karoba. Di balulan na sapi karoba. Bembe karoba. Talamai. Sunnahnya, tapi mereka tahu makoko na sapi ko ni. Dia apa nila mau ustaz apa mereka tahu pakai gune. Kata pandita makada. Wedding yang pati tanay ko balu. Iya ko to mak jamay na lele na may balu lele di bawah. Yang pati tanay ko to makaroba ta mo balu. Kapalabay. Tapi iya ko iya mataray pandapat na to pandita. Aja mo balu Apa iya tu bulu-bulu na tama situ nga pahala. Aja na mo balu iya tu bulu-bulu dagi ano nagasana. Balulan na ilam nito. Ay tapi dia nagata na maluman ito makoko to. Bisa lalo ahayaleng karoko agasana karoko balulang. Anang kakaroko itu ana mo talumeter nang kalingato tember ay ilaw da kaya wan rima ko itu. Jadi ni sakira yana wasiya kangi mamagi-magi na pabarakay ko Allah taala. Melodang pengak ke kama bicara ku makasara na tersinggung tadang pengika meraja. Jadi kemudian apa-apa yang kami sampaikan tagang kuliah ngi kedua teluat dia malkan tuh. Ya wadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat maghrib dan jamaah masjid Nurut Tarbiyah Baranti yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ipake gunay wattu tak cinampa palawangan na mangaribi isah. Iya ko biasanna dinaganda si jang. Biasanya ko waktu antara maghrib dengan isya. Narima ko na naro. Makanja kapak ko ibagi dua waktu Pak Budi. Nomor sidi iya jolo macarama. Yang kedua waligi kesempatan matu sekitar 10 menit. Angka kang memelo makutana. Di seputar masalah-masalah ima gini yang keubahas matu Yarega angka persoalan-persoalan metak kutanang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan. Ya pe ko bisa bali insyaallah jawab. Ya ko de bisa ngi lewat Pak Napawita kita tentang masalah dalilnya. Makir. Jadi Bapak Ibu sekalian nasabah detoga ga tema judul ya enggak maka dah koi bahas jadi ya manibawa ngagi gini upau sama kira iya jadi detoga gareke maka dah koi bahas jadi tapi iya ko to bicara pak kasibiang angka ibadah macawe-cawe maraja-raja matandre kedudukanna maraja palanna na puji pong Allah Ta'ala macawe-cawe ya ibadah ero ya naritu ibadah pelaksanaan ibadah kurban iya karobay macawe nasaba makokwa ulas sul Ka'bah tama ni 9 sul Ka'bah bahkan mungkin 10 malam ini jadi dena nagan na siulak waktu tapas sadi-sadi aleta untuk makarobah tapi iya ro karobay pa upasangi angka moci di taupan rita makada wajib ya naritu alena pangulutta Abu Hanifah nangga iya ro karobay wajib na sabab makkaday na bitta iya ko angka tau mampu makaroba dan nak karoba podangi ya tu tahu aja na nak daperi bolana pong Allah Ta'ala
Jadi makuiro bahasa na ro. Ya ko bahasa kasar ipake maka daya ko kadui mo na de mo karo bajan bana mulo masigi. Ya ro bahasa kasar na. Apa maka daya nabita walam yakraban na musallana. Suruh ya tutaw aja na dapiri masigi. Jadi ya ko mampu ki makaroba na de na to makaroba na malada na bacci po Allah Taala. Siaga rata-rata ko may baranti ko makaroba ite si biasanya 2 juta sitang apa di 2 juta sitang nanduk pa manamuki ka pangase gitu nya magalung malum itu karoba ya pak ang kacinde aturan-aturan nah rilalan nagamay dia na mereka ko palabangangi saya bahasakan seringan mungkin nomor sidi iar olok-kolok melo iya karobang usaha kang isuku iya sange suku dia na cacat apa ya sange cacat tamay cacat tu nomor sidi malasa dia na wending ang kami tu sapi malasa tu ampai doktor hewangi na pares sama pokoknya apa ya tu doktor pak ya si itu doktor hewangi na doktor tahu mace itu doktor hewangi na doktor tahu apa ya ko doktor tahu na tanay muki maka daaga kaluhata kata rumah sakit apa ya tu na tanayang maga agata pandi pada doktor podan ni maka mako ya doktor hewangi dia kan aku tanangyo ko sa pingi maka agamu mapandi jadi ya si doktor hewangi itu nasabah ya si pandisangan laro sehat nomor 2 makui aji sapa ya aja na iya madokoy don rupa tu saping angka sapi madoko angka manipi-nipi ni aja tak kada ai madoko de angka tu sapi manipi itu sapi madoko matanram majure tanran onron na bukunna sinin na bukunna tu majure napa leo warna na bulu-bulun na okoro tujuh na buku madoko ya tu yo poko de to na leo warna na de to na malala majure manipi-nipi to mi hade na mereka tapi maka de guru teje ke sapi doko magampay tanray iya na 5 tatto na talo maka na madoko cik di mi maka de madoko ya tu aja na mega bicara mo pa iya ro na ladasa kepada kemudian poki dia na wending tamay cacat kepang tamati cacat buta tamati cacat poloy tanruna tamati cacat angka talo ya pangewan dia na sama turo to pandita nomor sidi sapi pura itando sabay sang itando to lay batu ingat na napay patamay tulo nomor 2 sapi sope do cilina katu sapi madari pura matumpu na lay tanro na sope kemudian yang ketiga sapi pura ica makura ni makukuha maca sapi di riolo mi angka pakai cak udah pimo pa asa pingi pakai beca jadi kega na magi na pangewangi angka makada iro sapi pura ita do dena wa dibagi na sabat termasuk icacat apa isakbo ingat na angka to makada de lay jinak kami jadi na marigaga kana palaba inga to de na palaba kira-kira kega di tasapakati kega tasat dingi di manitanra itu batungan na ya maga pakiloro ta makada iya ko iya iya na pura tak doi nak salah-salangnya to pada anak goro ingat nada janji ko mana tu goro iya ya na tu na palaba yo poko makada lay jinak kami tapi angka aga-aga iya ko pak kita mata salah-salang tapi na palaba na bitta kega sapi pura ilasa yang sudah dikabiri dibolehkan tapahang ya bahkan makada na bitta binatang yang sudah dikabiri itu dagingnya lembut. Betul kan maromo dagingnya sa pingi ko pura ilasa. Itu napalaba ya karobang. Betul kan hukum agama membolehkan. Napa itu sapi ya karobang, sapi lay sapi bira pada hukumnya de kabedana. Kakama makana de na dia karoba sapi bira ngade napalaba na bitta. Cuma iri di ko sapi bira mitau kisah di makana matampu kay. Padahal iya ko hukum piki ya. Iya na de to niris sama kada matampu ya sapingi iya ko yakin makana de natampu na igere tako isa se maninapang kana na pita halala yan reya to anak na sabak macio yo ko indo na igere makito ko piki ni lay palaba na palaba gamay cuma iya ni roy di kapan na sabak de na to mabiasa wah
magigili tiga roh itu tapi pada napalaba gamay maka yang ketika indunya disembeli pasti anaknya juga ikut tersembeli nasaba ya namate indo mati itu anak makotiha hukum na agamay kopiki napalaba salama deni risem maka na matampu kecuali tiseme maka na matampu na paigere masalah itu itu pahamnya jadi sapilai sapibira pada kedudukannya dalam kurban nikah bedana iya ro perlu tak paham. Iya ko saping pitu asam. Pitu asam. Denah kada pitu tahu. Pitu asam. Dena wad dilebih. Wad di mau kurang. Kakama sapi telu mitau asam na patama. Dena mari gagal. Tapi dena wad dilebih pitu. Pitu maksimal na. Asam. Tapi wad di ganda tahu 50 tama si de sapi. Wad di 50 tahu tama pa si de sapi. Cuma pitu mi asam. Jadi peko carana. Nabita ko makarobay dua tu bembe nagere. Nomor si dia ro bembe nagere aga nasa. Ia bembe wakarobangi untuk aleku, diriku, istri dan anak-anakku. Kemudian yang kedua, maka dari kambing ini saya kurbankan untuk seluruh umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi dua nagere nabita. Tak kadingero nak bahasa aku pamulangnya. Maka kambing ini saya kurbankan untuk diriku, istri, dan anak-anakku. Siaga ni rotok tama? Ang kakamataw ko baranti si rabay nena? 12 anak na. Ako si rabay nena na 12 anak na. Berarti siya kami man 20 ni si ditambah-tambah lena 22. Jadi iya ko makaroba kipa tapakiro. Kode na mampu bay neta makaroba si ba anak ta. Akadabani iya karoba ko sa pingewe untuk aleku, istri dan anak-anakku. Jadi ya ro idi asat tatamay yasangi sunnah ainiyah. Ya ro anak ta si bawa baineta yasangi sunnah kipayah. Macio mi okkolakaina. Makanya di ibu-ibu aja nasat tatapatama makaroba asan na lakaita. Iya, lakai tak tapatama alena papacoki si bawa anak tak. Iya, dia ni tak kumanang akadabani diriku, aleku, baineku, nania sinin na wijawijakku. Selesai. Iya ko 12 anak tak di baineta ka 10 talo ni. Tambah di 10 pa. Kaya makiro, dia mina coco itak kumanang. Ambo upa, indo upa, laupa, ada coco. Okoro. Jadi itu si dia saping pitu asam, tapi dia na pitu tahu. Pitu mi asam wat ditama. Yero kasi di asam wat di pacio tahu tapi nanio nania kami mapacio ni na pacio. Baine na si bawa anak na sabak makoro na bitta ko magere karobay ko ulak karobay. Maka ini kambing saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Iya ko yero me tacio ditacurin. Yan na lang kapalabay. Jadi itu caranya memahami itu. Jadi tapi ya kung katau maka ya lau masasi di saping, makanja. Kota masagisi di saping. Pacu pertama niya anak tatosan na patama to ni baineta. Tamas sagisi di saping makanja. Risese na tau mampu Ang katuto to makoroba na saya meka sapay sa kami na masuli. Nasapa niya tataluratuwe juta. Ci di nagere ay ako ya aja na. Aja na. Makanja sa ko makanja saping tapi tasapay ro saping makanja mega mo to sapi bali makanja pali masuli 30 juta. Daripada ro 300 juta tali. Yan na ro 30 juta tali. Tapi tali 10. Ito, 300 mato. Apa ya ko yero cidi sapi tali na 300 juta na patakarobang. Na ito karobay, siyaga egan na bulun na sapingnya seko to apalan na. Kaya kami bulun na sapingnya cidi na ya 10. Kamay ka 10 ito. Na pada mo ro 300 juta. Magani mega topi lagi na ito 10 na ito cidi. Iya maka na mo cidi to tanak nito 300 juta. Na pamalmal ko sapi 10 sapi bali 300 mato juta. Ina tatay mata nito 10 sapi na ito. Makiro na pari ko tumabila bulu-bulu. Ina mega bulu-bulu nito 10 nito cidi. Berarti mega palan na. Maku itu. Jadi dia aja tak kada iya nanya masulila dai walitanya so ina sapa iya ro kumakasibengi maka dawa iya may gapalan na tatala ni o ko baranti cidi tagere o ko tangkoli cidi tilorap cidi sapa nya ro kampung makurang itaw makaroba tatini lo corona gere itaw may dagi karobata. Luar biasa pahalanya itu. Risese na taw sugi
Apa iya di tahu sugi pa aja nih talo ka cucu mak dengi ko teta teman tuh kaci dia sawi tahu sugi pasikin. Oh karo ba ka cucu tuh. Ini tahu sugi kali ini sih di saping. Aja na talo to banasan ka kalau bangun ko tuh pertama ka awi kunru paga. Itu aja pokoknya aku makada ulem mali sidis kali ini sih di saping. Napatapatama anak tapatama ni matut ta okoro aja na tapak kamaja maka dako ni tama bapak ya pa wajaran ni we gana tu pasti dekat lolongan iya jadi iya ko tulay ya mi ko ni rulle lo ni macho tapi magala mo makaro bate ko di iya alhamdulillah pak angkato tu ko mani pak tau makalelya pak balu sapi pada kasapi din nakaroba ga dito ka ko iya ina tahu kunrula na itu kepada kasapi na dia nak karoma. Jadi betul kan nama saja itu Pudak bawa ni tahu itu maling sapi mo ko tu macawe mah kadali ni sapi ko na tahu mo aja. Pertama nak cidi. Ika mah gampang. Makiro. Jadi pasangnya jadi tahu usahakan. Kemudian angka masalah madar dihadapi ia perlu palampu cede. Nomor di madari ko tong mali sapi suku maka kanja apa angka tu tau mali sapi makanja pokok na dega caca na dega gagana sisan na ipano yelli ni nantara ipadangkangi na pano yok ko sa debolay na lupa sa pinge na takko tak aga sana tak dakko aja na polo aja na maga ni makwero na palaba tau pandrita papike ya karobang karena dia disebut dalam kondisi darurat. Membetulkan bukan cacat, dia cuma patah karena kena musibah di saat itu. Angka aturan lah. Selama ia rosa pinge hati-hati ki panoi. Ya pumikui palupa memang ni wai dena cocok. Dena palabai. Jadi istilahnya cacatnya sakitnya itu tidak disengaja. Betul kan ayah kibuaran ya leten no. Ipalolo-lolo ni be magi na lena lupa lo bandreng. Natako mapan dia aja na nakepang dia na marigaga napalaba agama napalaba pendapat na roto pandetero mi ko kepame mangitane malay dia na cocok apa angka to gaga kanukun na saping itu taparesay si bawo ya tu tak gatung apa maseka dua tu yoro tak gatung cidi de kamaga ga yoro tak gatung katu sapi de gaga yoro tak gatung monri dia na wading cacat itu sapi poki dia tu nawat di. Angkai palaba sapi ngagay. Ia nak kena katarat. Angka tu putih-putih cek dek matanda tapi dia nak buta. Wedding. Pak matanda tu ko sapi buta. Mau putih batu matanda. Biasa na podanga gurut taro makadaka. Agan ni tandre sapi ngi ko buti na sama gampang. Lolok bawa no pule bandre napa mo pataselang iya ko taselang ibuta ya tu iya ko dek to warti dia na buta tu jadi kator anu na sapi kemudian masarolak di masarolak di nareko iya ro tau makarobay gere isa pinda risesena tau natungkari sarolak di tapi iya ko mega kita ma na melomana mak gere na pitu atu tau mak gere itu yan na to ampay isuro po ima. Kamu gi po ima jero? Kamu di tanrei po ima. Kamu nama na gampang mo to po ima na isuro, po ima na tasuro gererang ni. Napahak ko imangi pa kajaman na memang. Ang kami aturan na cek deo ko ageresang ni. Ajak lalo tagere isa pingi. Oko yorona sa pisibawan na. May kataw din naparatika yung ako makarobay tao. Napatatong sa pingin na sakira ng ako, napamadipong ako, napanagiri, ng kamuyaro si na sa pingin tatawang ko si dapena, natin na bita. Jangan angkau menyiksa 2 kali binatang. Mugere ito ni, musilang ito ni. Ito natin na bita. Natin. Yan na ito nasa tao patareka, makada aja mugere kaduay. Di na ito na may malunra, daging na muanre, ito da sa pipure masilang. Jadi aja nih ya makanya ko mani po imang tasuro man member to ni teripungi ko 2-3 sapi ko kada ripu mana ni jolo sisa pura pimuripu sisa lapa mana pinapaka magere dia na nakita yang kedua ya ridi melo magere
tataro disunahkan. Ipalin na iro piso melo ipaki magere o kuyawana alon na iro sa pimelo igere. Palin na ibangkong ko. Apa iya na roon ro deni tay sa pinge bangkong. Pa hakikin na ito si tongan na parentana aja mo pitangi ito piso melo yung paki magere ko sa pinge. Kapag ito'y manguk yulo na ulo na sa pinge na nasa piso na. Parabay ka! Aja, iya, dinawad din. Nalarang itu kaida-kaida nito. Masang piso ko. No? Iya. Pak iya di itu imangi marlolo ya Pak. Tara-tara bangku na to. Iya, ko bangku Pak Gerene mah dito na pake. Imam Mondri itu manabi to. Warahmatullahi wabarakatuh. Puralola pun to. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Aja noko may maliki bangkong pasangi online. Angkat tu bangkong makanja bolar ko buatan 5 bolar yang atau angkat tu sulus atau Tramontina Epdik kanja mana tu Tangi maloli su tuloy mali ba do patilaran. Rata-rata kita ko yero makanja si di juta bilayase taliang ya paya ko yero ipake magere gangka talutaw deniasa napa ni ko malanda mo itan ra capa na nigat tamen re cicam minola na dati di bukuna denay pakuling ko yero matarame mato na saba na mo tisu na ira to ko matara pinasile bangku Pak Gire na mato boleh pabere jaji iyo pwede bangku ta ko si drape bangku Pak Gire Yawan na ci de yero. iba bangku pera ni sitongan na lay model mi nanti di bangku garek ge yaki ba bangku garek ge mi anaki buat tahu naruba mi manci di bangku lo pero bangku mi matok zero karbon na sana. Jadi itu tidak ada karbon. Jadi Kalau na paiso tinggi balender mo pa yato. De na lansot ta. Aja na po imam malia Pak kasi ko Dagang kuliahan ni sa paki. Apalagi ko sa rogeri na mimelo na wajar. Gag. Dena dapi masisay batungan na alini masigi enam maliangangi mancaji inventaris maskini tapi imange makataniwi ya kota-kota sel imat tak tapalete. Lo kasi ro imak baru ya ro. Mako man ro masigi enam mali. Dito na masuli ito ko masigim kasi ko po imang masisa-sisa ito. Palagi ko yata tarpa juta pa ang katupa juta, kapa juta setengah. Napaya iro waliro yagasan na masih penggabungan baja. Tanruk manang parewana 2 juta setengah. Jadi iyo po ko iya moro Pak berikannya tali bangsa na Tramontina, Cak Garpue, makamotoy ka masempo, FDA. Sini juta lah, makanja nih. Pak, madu mo tuh. Kamu tuh himat anak tayo na mako kaya namo je bayne ta machato ni masopi. Mache ode. Mako ka makunray ko maye. Mache ni mache ode. Cinampat tuh nace ode. Jadi ro kong kaga sorok bani. Kemudian engkato agagaw pasangangi makaraya komelo ki makaroba. Iya natama na ulas sulhijja isunnakan ni aja na tatokba aja na takelu nadapi waktu akarobang. Jadi ako tama di sulhijja na manasaki me makaroba aja tatokba aja takelu. Jadi ako meki matoba meki makalu atau ba memang di sebelum tama sulhijja capak na sulkaba dia na harang isunnakan ni berarti makruh hukumnya nareko matoba ki si bawa makalu taro ni gondrolo malepo. Tapi kato tu tau nasa waya capi ku ama kakalilya ko din ay kalu. Ano naman ko tu ay patondo-tondo ay. Jadi kan makruh to disunnahkan berarti kebalikan na makruh. Jadi nak kadapa sunnah na deta jamai berarti makruh. Jadi itu pada ko masih kita. Ya ko aja atau kata palayolo ko tama itu sunnah. Tapi ya ko aja bio kata palayolo makruh. Jadi yang sange makruh dia nama dosa. Demi nalolongan ngapala sunnah. Tak paham ya? Jadi aku maka disunnahkan. Berarti aku mau jamai lolong aku apalan. Tapi aku demo jamai, demo madosa. Demi to lolongan ngapalan. Nah yan na riasa makruh. Tak paham ini? Pak angkat tahu nasa sunnah.
Ya kau tanya sunnah bid'ah. Wah itu jadi masalah. Pak ya nakarana tu bid'ah, neraka capana. Iya. Ya nakarana bid'ah tay. Kullu bid'ah kullu muda satu nabi lawa kullu bid'ah tidak lawa kullu dalati pinar. Kata neraka capana. Ya nakarana bid'ah, neraka ya tu. Jadi sitongan makruh itu kebalikan dari sunnah. Ya kau wajib kebalikannya haram. Nah, ya kau mubah tunggal. Deh itu makom itu. Jadi aja tanu mah kada ai pada ko sana. Pada ko tumajin ne disunnahkan membaca basmalah. Ya kau dia tak bismillah. Dia talolo apalan na bismillah. Kama kiro makruh sana. Pada mai ko to pura masa pajangi sama tu. Ya kau dia tak sampai sunnah. Makruh. Apa sunnahnya sholat 4 rakaat. Makir apa 4 rakaat tu sampai sunnah imon rina sah. Siaga biasa di tajama. 2 di. Yolona subuh siaga. 2. Imon rina subuh. Degaga. Yolona loro. Hah? Apa? Engkau tahu 2. Ya imon rina loro. Apa tu? Yolona asara. Apa? Yolona mangaribi. 2. Imon rina mangaribi 2 to. Yolona isa 2 to. Imon rina isa apa? Engkau tahu dua-dua mana nih? 2 yolona mangaribi, 2 yolona isa, 2 imon rina isa, 2 yolona subuh. Yaitu sampai sunnah minimalis. Gitu? Dia nama dikagak. Karena tuh, iya. Apa angkat tuh hadis na Nabi man shalla 4 rakaat qabla wa ba'da dhuhri faqad haramul jasad ilana. Nigi tahu mas sampai sunnah 4 rakaat yolona loroe, 4 rakaat imon rina loroe, nah harangan ipong Allah Ta'ala nagis saat neraka wa takalena. Ya to si ko mas sampai sunnah 4 rakaat yolona asarae. Padai na rekomende umrah ke Cicang. Ya ko masampai sunnah 4 rakaat na imon rina isa. Hadis sapuluh ko Aisyah. Pada ko masampajang 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Jadi itu sampai sunnah imon rina isa ko tajami 4 rakaat. Pada nilainya ko pada tu 10 rakaat salat kita lakukan. Karena itu khairum min alfi sahrin. Iya. Jadi tapi upasangit ya sampai sunnah Pak imon rina. Aja nanok ko masigi eta jama. Kutulit perang ni bawal lo bolata. Kuna bolata jama. Cuma iya rumah capak ko lati bola na din na sampajang ay jama may banda ko masigi. Pak maga te ga tau pak na ko lato ni bola na sai pajai. Den. Iya. Jadi magay makuye iya ro nabita na podangi sahabat. La taj'al buyutakum maqabir. Nabita rumah kada. Pada ko di makada ni podangi kada la taj'al buyutakum maqabir. Aja mo panca jiki buruk long ni bolam. Monroi bawa matin roman rede monroi mas sempaja. Agan nasa nabita nawiru buyutakum dikiratil Quran was salat. Patarangi wi bolamu nasi boy baca Quran mas sempaja. Tanya sempaja perlu ro masuk pak sempaja sunnah. Jadi ro sempaja ngi monroi na loro tapi ni lo bolata. Ko bolata tajama supaya mak baraka ibolata nasaba nonroi malaikat tu boleh na reku yung mas sempaja. Nonroi malaikat tu boleh ko yung ngaji. Nalawi malaikat, naturungi malaikat. Iya masigi pak mak baraka ni. Dan ya ko masigi mana sama baraka. Maka tu nasaba nonri malaikat patu di nonri te masampaja. Jara tau kamu masigi de na jenne. Ya ji baraka na tu bola kami makalele. Ini kesetan Pak Maji nang katong maki buah kamera ilalang di WC. Iya, biasa nama koro tapi dito kapan aku beranti ya. Mak bola kamarana dapat hari WC ilalang. Padahal dia aku tama WC dia dibaca. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tumilaw alin ro nako jinengar wane si baji makunra jadi baca ro lupa ni jinge masuk tama di kamar. Maka dia kan jaon ron. Tulyok ko miro malo lisu deh. Nasu pole WC lupa lo ko kamar ta ya na tama si ko kamar lari si rewa de na de. Tulyok ko itu macam na tu na tau na mega de na me matin ro matanna. Madari ni da samaran ri maga bali bolana na nasasay. Nasay kami manggi bali bola ako nalalo mamicu. Ini di alasan nate ali na maki gua alasan apa tahu na. Tapi dito kagak ko di. Iya, hindari. Tapi dito ya wakadalag gaya aja tarewa bongkar kamarata. Aja iya palit ko kilala kamara mon royese tatatutu bawan. Pagana kang idua palaca ang kapalaca ilalan na si bay saliwan na. Ya ko masuki talaca supaya aja nato ditabuka na sama ya ko tak buka ya tu non rijing itu tu lima lodisu. Ya nato na mega tau nakanala sama kalilya. Iya. Sabak sitongan na makanya tu mata tarilo de meto jitu nang kana si bola kamara na WC na pak. WC anu bola aju jadi makabele monri.
Akabela yo pwede makoko ade. Pasi garu-garu itu. Ono to nami garu panalasa. Itu. Tapi dito dia nakarahara de. Ang kamiasa kada menjaga. Dito ko na tama na batero. Tati siya na tama siya. Tate pitu liwa. Ang kagokot. 19:10. Maka dakaon na walengi kesempatan tanya jawab 10 menit berarti pas tete pitu pa jadi. Jadi kemudian onak karobah. Angka perlu sampaikan ni naharangan ni pangulut ta iman kasapi malas sarogere pak gere iko karobah. Dito kagak ko di. Jolo-jolo. Mesti lo palampurangi Palampurangi. Dena waddi malolongat dagi kedudukannya sebagai upah. Tapi waddi malolongat kedudukannya sebagai sedekah atau hadiah. Tapahang ya? Jadi aja takada ko talengi dagi sarogerena. Dena waddi. Nami kato tu pakaroba makalele ulun na nalengi pagere. Tanya aja ulun na tu tawana pagere. Tapi waddi sanala, tapi aja tak ada tawana Pak Gere deh. Nah harangan itu pandrite. Ya nasabah ya mau kada tawana Pak Gere berarti gaji. Ya kok gaji nah harangan nih. Jadi teko balik. Akada alengi pas sidak ke Pak Gere. Pan na melo talengi makanja. Juku has na melo talengi makanja. Aja na ulunna. Na buku miya tulunna. Ya mempai Pak Gere. Nalenga Pak Den ule masarai ini. Tahu makatokat. Dia tutuli ulunna minalengi Pak Gere. Juku hasna talengi tapi aja tak ada sarogerena akadaki hadiah atau sedekah kepada penyembeli. Apa aja tuh kumakadaki sarogere berarti gajinya nanya tuh nadena wading. Harangan. Kemudian karobaya tuh bagi pitu. Bagi pitu napa bagi telu. Apa kat ko sapi kan? Kat pitu kita mah. Tak bagaimana ngijolo. Tapi iya nama raji ko ya melo tapake. Apa ya kok ya pesantren yang makaroba? Kumo pak pesantren na guru tak Haji Fathudin Sukara aro talawe makaroba tuli pak ko memang iro. Pak biasa waktu ku guru atau pandita pole Aceh, iya metode na podang sampai saat ini saya di Kulo masih tetap menggunakan metode itu. Makku ya. Angka pasal na biasa guru na podang maka dajak kama na sapi suku na karobate na sapi kepa mulengi. Maka kape kuyasa. Nah saya kumak bagi karoba ko sinin na yero suku daging na sa pingero anggota tubuhnya patujui mana ngitero pitu tapi kuyasan jadi ako to pura masase lagi bisa se nimpu ilaga ni badulang talaga ipan na sa belah kanan langsung tabagi pitu daging na yero pan na sa belah kanan tabagi pitu tu ipan sa belah biona jiriolon na tabagi pitu tu kiri kanan tabagi pitu mana ni has juku has na tabagi pitu bau na tabagi pitu ate na tabagi pitu itak bagi pitu mana. Jadi ero tay pituero suku si di sapi na lolongat daging na. Mega to tau makaroba si sana sase mi daging na pasipulungi. Na pasisa na timbang. Na panabagi pitu mani angka na tau lolongat jamela, angka tau lolongat mamasa daging makanja. Makomoro ko may. De. Deto na maraji pa, de na maraji. Yang penting mangatake. Makadayan na laga na pan na sa belakang. Langsung tasase memang di daging na. Ya bukun na deto na malak datu makada mesti pangkamana de. Daging na mo jolo. Ngapa ta bagi pitu memang ni. Ang kato tu bagi ruai. Makada ni kecil di bagian na ruai. Tawa na gari pangapai. Masalah tu iya tu. Namun iya tu pangapai matu lagi galaceto linro na ko. Malay-malay daging ko. Di na di ka hata kecuali na lagi tahu ya ko pura di matu ta bagi pitu timbangi. Oh aseraki lo bagian nasi di tahu. Bagi telu ya terserah kilo. 3 kilo untuk tau makaroba 3 kilo untuk pasidakah, 3 kilo untuk hadiah. Nah sama itu kalau dagi karoba tak bagi 2, tak bagi 3. Jadi wad dinala 1/3. Kecuali tau makaroba tinjak dina wad di. Mesti ya bagian mana. Ya kumat tinjak kita karoba pak kata tau ketinjak. Iya. Akhirnya saya ketinjak maka deh iya ko agak jaro bahasa. Aku kata misalnya maka dah. Iya ko uduk pamui ase ku ase ratong maka roba kak tinjak itu tinjak ko maka deh ko uduk pamui ase ratong maka roba kak
Tapi ako makalaya ko menri me sa matu iye. Meka makaroba, tanya tinja, ya tu niya. Ya ko nalimuy tayo, memang balu oto barak ni ko nalimuy tayo oto ya romato. Insyaallah meka makaroba. Niya tu. Ya mi ko makadaki, ya ko nalilitaw pada 7 tao ko makaroba ka, tinja itu. Tabahan ni. Ya ko itanray dalle enak atau me makaroba, ya na tiyasa tinja. Ya ko dedi tanra tanya tinja. Tapi namo de natandra, angkat itu de natandra, tapi napawi makada tinja, makada wat tinja kan ni, ya kota rale bola aku makaroba ka tinja itu, nasaba napawi nasar, ya pokoknya napawi nasar makada bami, ya nalimu itu bola mereka makaroba, berarti niatnya itu tanya tinja, bukan nasar, ya miko makada, ya kona lita we pada 7 tak boleh, mereka makaroba tinja itu, agak beda pak, iya ron nasi, dia tepatan tu idale, tapi talolongan nih. Iya roci dia tepatan tuh makaraki ya kau dupamu ya saya kumeka makaroba nian ya meko makaraki ya kau dupamu pitu tong makaroba kak jadi ya kau 6 itu ngaserapi kulu 50 kilo nah dupa dia nakaroba seke apa kurang 50 kilo nah itu iya makaroba iya jadi itu beda cedek bawah iya makanya kau teralami boleh meka makaroba nian itu tapi aku makaraki aku nalite bola aku pada 7 ta makaroba kak ya kau taluratu mi asera 10 asera juta leleng kurang 2 juta dia nakaroba pak kurang 2 juta ya na tu ampai na bita nate tawe mega tinja dia nate kita matinja na kelorang tapi dia nawat di mega tinja tawe na sabak onron nagari makasilet tau seke mako tonga ngapo adi ya ko lulusuk me anak ko mapuasa ade na lulusuk dia na puasa saya kira ya na roba analiman ni jadi watuna engka kami makutana iya deto kagak apa oh iya kak iya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya terima kasih iya iya Hanya begini, ada kemampuan suami istri, iya kedua-duanya punya iya pendapatan. iya Apabila dia mau bertobat dan kedua-duanya mau masuk iya dengan ampuni iya iya terima kasih Maki saya ambil secara umumnya dulu kurban itu standar minimalnya adalah standar minimal ini bukan maksimal saya pakai standar minimalnya untuk 1 ekor kambing itu untuk 1 orang bisa mengikutkan 1 keluarga itu standar minimal. Untuk sapi, standar minimalnya adalah 7 orang, 7 nama yang masuk dalam sapi. Standar minimal. Tapi ia ko tulis semesang isi di sapi, boleh. Ia ko meki patame aleta, si babeneta, nasabak mampui, boleh. Jadi berkurban dengan istri, ikut juga suaminya, ikut juga misalnya anaknya, boleh. Ia ko bayi ini misi balakai yang mampu, boleh. Tapi ia ko cidi ni mampu, lakai ya tapatama. Aja na bayi newe. Kecuali istri bernasar. Maka na bayi ko apo BPNS, dia na marigaga. Lakain na tasurot tama, na pacho ibenena. Iya, tabahan ya. Maka danaya pula iya cocok ni namoy ko mapula di tatato ko bayi dia mo caji lakai. Iya, jadi yan na tunang kataw pandai maka da karobana lakai untuk istri dan anak-anaknya bisa dia ikutkan. Tapi kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Makiro, jadi lakai tanah pertama. Iya. Ya miro di janda ya aja nanti pertama laki kita pak mati. Iya. Kemudian yang terakhir, maga hukum na karoba tomatele. Maka dapat digaya karoba tomatele haram. De nawa dia karoba tomatele. Ya ko makaroba ki ini akan ya pala na loko tomatele wading. Ya ko tomate ni karoba de na wading. Nih, tabahan nih. Demo tabahan nih. Iya. Ya jajalalon tomate to takarobang. Apa iya tuh ko tomatele makaroba sapingin ya tiya karoba tanya tomatele. Tabahan nih kak. Demo tabahan. Bicara taulisa oleh nih ya he. Jadi sapi miti ya karoba tanya tomate. Pak kata to makaroba di ya karoba tomate. Dia nama di angkat tuh menre ko Facebook pak. Yang tahu pada memang jadi taruntuka ko Facebook angkat tahu maleco-leco ada nokio ko Facebook makada. Haram orang meninggal dikurbankan haram memang nasapi nih ya karoba tanya tahu. Tapahan nih. Itu Pak Mega tuh Mega bita ko Facebook ko melo ini makaroba tayo mo ba mana? Pada mi rosare na so papangewang itu ko Facebook dak yamana na yan Pak Dopota nasang dinasa tidak sah kalau imam baju agak sana baju lengan pendek jadi imam
Jadi dia sesampajangnya nareko waju ponco manca jima dak mana sani tahu memang panakas. Iya ko waju ponco 5 manca jima dana sa ko waju napendra ko Facebook eta we mega ni mita komentar na nasa jaji maga ni rimangi mak baju ponco 5 dak ko tanya je ni nak koro katana jadi ru te mega mak ko male cule cule hati-hati kia haji mubak kamai ma to ko Facebook nang kata baca maka harang ni tau matewe ya karobang harame masa pingin ya tiya karobat tanya tau matewe ya tak paham jadi wadi ka makarobat we untuk diniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal iya ko pangulut te manta sapi. Kalau ada wasiatnya orang itu boleh dikorbankan selamanya. Makanya itu mako kuai pak aki gua memang dia wasiat. Aki gua aki. Ya ko makaroba kita li anak tanah dapat ko kohe. Ko boleh mate-mate ko nak baja sanga dia. Na nadapi waktu karoban nang kamodi mo masage na akarobang. Ya ko pura ditapau ya tu. De nak karobangi, de na mari gaga. Ya pe ko nak karobangi diterima selamanya. Na sabab pura ni mancaji wasiat. Tapahan ni. Iya tapudang anak tamakorwa. Aja mau tak kada wasa mana batu melo mate. Nak kenri melo dia tamate. Nada pak nama nabi tamak antara 60-70 tahun nang kana ukon dapin na 10 atau kapal muruna. Kato nama 5 ngangatan ni man ni. Tapi itulah kalau mau denak kada matawa pinale na tuo mo. Para tong malay kaluku na lati chat di na lati malolo na lati taruan na. Cuma ye di matawa iki di manita taja de na mo ki mate maloloy. Pasti mati mata waki jaya na. Pak mega to mata to likid salah mo pa. Ida upasang tapakan yaki bukot ta insyaallah. Apa dia tu nak kada mata tay na law? De namo tu malolo na lato. Kemudian wasiat kang yona. Maka kau nak wasiat kang yana ta. Tapudang yana ta. De na wadi. Layala dagina karobae nareko asanna tau matewe ipatama langsung mesti ya bagian mana? Dia dapat dialah. Ini punai pertamanya sanero asidah kamaran sedekah itu. Tapi ia ko asat tak pertama tapi tania kan ni apalan nero karomata lako tomatewe wat ditala seperti kah. Tabahan ya. Jadi ro dagi karobai wat di mak beni. Namugang kasih tahu wat dito nareko bagiata mo. Dia mi ko tanya bagiata tak bagian ni. Aja nai di malika seperti kami wat dialah. Ya ko melo ki ama ko serai kilo 2 kilo sita ngatala marasanya mah. Dia nalat biar alata. Enak pani sunnah ka gitu ya bagiagan lagi karomay mamata dini nasu aja tak kaya nasuangan ni daripada mare-pare paside sunnah mematiya bagiagan mamata apa wadi na balu to kasi siya wadi balu wadi na balu pa maka macigaw to yan wali lagi karo balu ko pa balu basa di na marigaga na pura ni tasidakang di na marigaga aja gime na gorang ko pura ni talen di na wadi tataro iya boleh. Iya mi ko ini melo malu dia dapat ding termasuk balulan na tu dia dapat dingi balut balulan na dagi karomay balulan na sapi karomay bembe karomay talamai sunnahnya tapi mereka tahu mako na sapi ko ni dia apa di lama ustaz apa mereka tahu pakai gune kata pandita makada wedding yang pati tanay ko balu iya ko to mak jamay na lele na may balu lele di bawah yang pati tanay ko to mak karomay ta mo balu kapalabay tapi iya ko iya mataray pendapat na to pandita aja mo balu apa iya tu bulu-bulu na tama situ nga pahala. Aja na mo balu iya tu bulu-bulu dagi ano nagasana balulan na ilam nito. Ay tapi dia nagata na maluman ito makukuha to. Bisa lalo ahayaleng karoko agasana karoko balulang. Anang kakaroko ito ana mo talumeter nang kalingato tember ay ilaw da kaya wan rima ko ito. Jadi ni sakira yana wasiat kangi mamagi-magi na pabarakay ko nga latala. Melodang pengak ke kama bicara ku makasara na tersinggung tadang pengika meraja. Jadi kemudian apa-apa yang kami sampaikan tagang kuliah ngi kedua teluat dia malkan tuh. Ya wadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat maghrib dan jamaah masjid Nurut Tarbiyah Baranti yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ipake gunay watut tak cinampa palawangan na mangaribi isah iya ko biasan na dinaganda si jang biasanya ko waktu antara maghrib dengan isya narima ko na naro makanja kapak ko ibagi duway waktu Pak Budi
Nomor sidi, iya jolo maceramah. Yang kedua, walingi kesempatan matu sekitar 10 menit angka kang memelo makutana di seputar masalah-masalah imma gini yang ke ubahas matu yari ga angka persoalan-persoalan metak kutanang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan ya pe ko bisa bali insyaallah jawab ya ko de bisangi lewat pak napawita kita tentang masalah dalilnya makir. Jadi Bapak Ibu sekalian, nasabah dito ka tema judul ya enggak, maka dakoy bahas Jadi ya manibawa ngagi lagi upaw. Kamakir, iya jadi dito ka gareke maka dako ta bahas jadi. Tapi iya ko to bicara pakasibiyang angka ibadah macawe-cawe maraja-raja matandre kedudukan na maraja palanna napuji po Allah Ta'ala macawe-cawe ibadahero yan narito ibadah pelaksanaan ibadah kurban iya karubay macawe nasaba makukwa ulas sul Ka'bah tama ni 9 sul Ka'bah bahkan mungkin 10 malam ini jadi dena nagan na siulap waktu tapas sadi-sadi aleta untuk makaroba. Tapi iya ro karoba pa upasangi ang kamuci di taupan rita makadawaji. Yan narito alena pangulutta Abu Hanifah. Nangga iya ro karoba waji na sabab makaday na bitta iya ko angka tau mampu makaroba deni nakoroba. Podangi ya tutawi aja na nakdaperi bolana po Allah Ta'ala. Jadi makuiro bahasana ro. Ya ko basa kasara ipake maka daya kong kadui mo na de mo karoba jaban na mulo masigi. Ya ro basa kasara na. Apa maka daya nabita walam yakraban na musallana. Suro ya tutawi aja na nakdaperi masigi. Jadi ya ko mampu ki makaroba na de na to makaroba na malada na bacci po Allah Ta'ala. Siaga rata-rata ko may baranti ko makaroba ite si biasanya 2 juta sitang apa di. 2 juta sitang nanduk pa manamuki ka panase gitu nya magalung malum itu karobay pa ang kacinde aturan-aturan nah rilalan nagamay dia na marigago palabangangi saya bahasakan seringan mungkin nomor sidi iyar olo-kolo melo iya karobang usaha kang isuku iya sang isuku dia na cacat apa iya sang cacat tamay caca tu nomor di malasa di nawanding ang kami tu sapi malasa tu ampai doktor hewangi na pares sama pokoknya apa ya tu doktor pa ya si itu doktor hewangi na doktor tahu mace itu doktor hewangi na doktor tahu apa ya ko doktor tahu na tanay muki maka daaga kaluhata kata laro rumah sakit apa ya tu na tanayang amaga agata mapandi pada doktor podan ni makana mako ya doktor hewangi din ang kanako tanangyo ko sa pingi makana agamu mapandi jadi yasay doktor hewangi itu nasaba yasay pandisangan laro seha nomor 2 makui aji sapa yaro aja na iya madokoy don rupa to saping angka sapi madoko angka manipi-nipi ni aja takada ay madoko de angka tu sapi manipi itu sapi madokoy matanram majure tanran onron na bukun na sinin na bukun na tu majure napa lewar na bulu-bulun na okoro tujuh na buku madokoy itu yo poko de to na lewar na de to na malala majure manipi-nipi to mihade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madoko madoko ya tu aja na mega bicara mo Pak iyaro naladasa kepada kemudian poki dia nawanding tamay cacat kepang tamati cacat buta tamati cacat poloy tanruna tamati cacat ang katalu ya panghewang dia na sa maturo to pandita nomor sidi sa pipure itando sabay sang itando to laibat tu ingat nanapay patamay tulo nomor 2 sa pisope daw do chilina katu sapi madari pure matumpu na lay tanro na sope kemudian yang ketiga sapi pure ica makura di makuka maca sapi di riolomi
angka pakai cak udah pimo pai asa pingi pakai becak. Iya, jadi kega na magi na pangewangi angka makada iya ro sapi pura ita dode na dipake. Nah sabat termasuk icacat apa isap bo ingat nah. Iya, angka to makada de lai jinak kami. Jadi na marigaga. Karena palaba ingat to de na palaba. Kira-kira kega di tasapakati. Kega tasat dingi di manitanra itu batungan na iya maka pakai lorot tamah kada iya ko iya. Iya na pura tak doi nak salah-salahnya. To pada anak goro ingat nada janji ko mana tu goro iya. Nah iya na tu na palaba iya. Yo pokok makada lai jinak kami. Tapi angka agaga, iya ko pak kita mata, salah-salah, tapi napalaba na bitta, kega, sapi pura ilasa, yang sudah dikabiri, dibolehkan. Nah, tapahang ya, bahkan makada na bitta, binatang yang sudah dikabiri, itu dagingnya lembut. Betul kan, maromo dagingnya sapi ngeko pura ilasa, itu napalaba ya kerobang. Betul kan hukum agama membolehkan. Napa itu sapi ya kerobang, sapi lai sapi bira pada hukumnya dia bedana. Kakama makana dia nawat dia kerobang sapi bira ngade, napa laba na bita. Cuma iri di ko sapi bira minta kisah di makana matampu kai. Padahal iya ko hukum piki ya. Iya nade to ni risa makana matampu ya sapi ngi ya ko yakin makana dia natampu. Na igere. Tako isa se maninapang ka na pita. Halala yan raya to anak. Nasaba macho yoko indo na igere. Makito ko piki. Ni napalaba gamay. Cuma yan ni di kapan nasaba din na to mabiyasa. Magire-gire tiga roh Itu tapi pada napalaba gamay. Maka yang ketika indonya disembeli pasti anaknya juga ikut tersembeli. Nasaba yan namate indo mati itu anak. Makoti hukum na agamay o piki napalaba. Salama dia nirisem maka na matampu. Kecuali tiseme maka na matampu na paigere. Masalah itu. Itu paham ya? Jadi sapi lai sapi bira pada kedudukannya dalam kurban. Ini kah bedana? Iya ro perlu tak paham. Iya ko saping pitu asam. Pitu asam. Denah kada pitu tahu. Pitu asam. Denah wad dilebih. Wad di mau kurang. Kakama sapi telu minta asam na patama. Dia na marigaga. Tapi dia na wadi lagi pitu maksimal na. Asam. Tapi wadi ganda tahu 50 tama si dia sapi. Wadi 50 tahu tama pa si dia sapi. Cuma pitu mi asam. Jadi piko carana. Nabita ko makarobay 2 tu bembe na gere. Nomor si dia ro bembe na gere aga nasa. Iya bembe wakarobangi untuk aleku, diriku, istri dan anak-anakku. Kemudian yang kedua, maka dari kambing ini saya kurbankan untuk seluruh umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi 2 nagiri nabita. Takadingero nak bahasa aku pamulangnya. Maka kambing ini saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Siaga ni rotok tama. Angka kama tahu ko baranti si rabay nena. 12 anak-anak. Ya ko seraba ini na 12 anak na. Berarti siya kami man 20 ni si ditambah-tambah na 22. Jadi iya ko makaroba ki pa tapakiro. Ko de na mampu baineta makaroba si ba anak ta. Akadaban ni iya karoba ko sa pingewe untuk aleku, istri dan anak-anakku. Jadi iya ro idi asat tatamay yasangi sunnah ainiyah. Iya ro anak ta si bawa baineta yasangi sunnah kipayah. Macio mi okolakain na. Makanya di ibu-ibu aja nasat tatapatama makaroba asan na lakaita. Lakaita tapatama alena papacyoki si bawa anak ta. Dini tak kumanang akadabani diriku, aleku, baineku, naniya sinin na wijawijakku. Selesai. Iya ko 12 anak ta di baineta ka 10 talo ni. Tambah di 10 pa. Kaya makiro. Demi na chocho itap kumanang. Ambo upa, indo upa, laupa. Ada na chocho. Okoro. Jadi itu si dia saping pitu asam. Tapi dia na pitu tahu. Pitu mi asam wat ditama. Yero kasi dia asam wat dipacio tahu. Tapi naniya kami mapacio Niya na pacio. Baine na si bawa anak na. Nasaba makwaro na bitta. Kumak gere karobay. Kuulak karobay. Maka ini kambing saya kurbankan
untuk diriku, istri dan anak-anakku. Iya ko ya Rome ditacurin. Nah, ya naruh kepala abah. Jadi itu caranya memahami itu. Jadi tapi ya kung kataw makaday. Ya law masasi di saping, makanja. Kota mas ngisi di saping. Pacu pertama niya na tatosan na patama to ni Bayneta. Tamas ngisi di saping makanja. Risese na taw mampu. Ang katututo makoroba na saya may kasapay sa kami na masuli. Nasapa niya tataluratuwe juta. Ci di nagere ay ako ya aja na. Aja na. Makanja sa ko makanja sa pingi. Tapi tasapay ro sa pingi makanja may gamoto sa bali makanja pali masuli 30 juta. Daripada ro taluratuwe juta tali. Yan na ro 30 juta tali. Tapi tali 10. Ito taluratu mato. Apa ya ko yero cidi sa pitali na 300 juta na patakarobang na ito karobay siaga egan na bulun na sa pinge se ko to apalan na kay gabe ga bulun na sa pinge cidi na ya 10 kamay ka 10 ito na para mo 300 juta magani mega topi na gina ya to 10 na ya to cidi iya makada na mo cidi to tanak na to 300 juta na pamalmal ko sapi 10 sapi bali 300 mato juta ina tatay mata na to 10 sapi na ya to makiro na pari ko to mabila bulu-bulu ina mega bulu-bulu na to 10 na to cidi berarti mega palan na maku itu jadi dia aja tak kada iya na masulila dai walitanya soli na sapa iya ro kumakasibengi makadawa iya mega palan na tatala ni o ko baranti cidi tagere o ko tangkoli cidi tilora pa cidi sapanya ro kampung makurang itaw makaroba tatini lo corona gere itaw may dagi karobata luar biasa pahalanya itu risese na taw sugi apa iya di taw sugi pa aja na talo ka cucu mak dengi ko teta to ka cidi asawi taw sugi pasikin karoba ka cucu to ini taw sugi tali ni si di saping aja na talo to banasan ka kalau bangun ko to patama ka awi kunru pa ka aja pokoknya aku makada ulem malisi dis kali ni si sapi napatapatama anak tapatama ni matut ta okoro aja na tapak kamaja makada ko ni tama bapak ya pa wajaran ni gana tu pasti dekat lolongan jadi iya ko tulay mi ko ni rulle lo ni macho tapi magala mo makaro bate ko di alhamdulillah pak angka to ko mani pak tau makalelya pak balu sapi pada kasapi dia nakaroba ga Dito ka ko ina tahu kunrula na itu kepada kasapi na dia nakaroba jadi betul na mana saja itu pudak bawa ni tahu itu maling sapi mo ko tumacabe makadali ni sapi ko na tahu mo aja patama na cidi ka magampang makiro jadi pasangnya jadi tausakan kemudian angka masalah madar dihadapi ia perlu palam pucede nomor di madari ko to mal di sapi suku maka kanja apa angka tu tau mal di sapi makanja pokok na dega caca na dega gagana sisan na ipano yelini nantara ipadangkangi na pano yok ko sa debolay na lupa sa pinge natakko tak ada sana tak dakko aja na polo aja na maga ni makwero na palaba tau pandrita papike ya karobang karena dia disebut dalam kondisi darurat membetulkan bukan cacat dia cuma patah karena kena musibah di saat itu angka aturan na selama iya rosa pinge hati-hati ki panoi ya pumikoy palupa memang ni wa ide na cocok dia na palabay. Jadi istilahnya cacatnya sakitnya itu tidak disengaja. Betul kan yaki buaran niya leten no. Ipalolo-lolo niya be magi na lena lupa lo bandreng. Natako mapan dia aja na nakepa dia na marigaga. Napalaba agama. Napalaba pendapat na roto pandetero. Ni ko kepa memang itanen malay dia na cocok. Apa angka to gaga? Kanukun na sa pinge itu taparesay. Si bawa ya tu tak gatung apa masih kadua tu yoro tak gatung cidi deka maga gaya ro tak gatung katu sapi deka gaya ro tak gatung monri dia na wading cacat itu sapi poki dia tu na wading angkai palaba sapi ngaga ia nak naik katarat angka tu putih-putih cek dek matanda tapi dia na buta wading pak matanda tu ko sapi buta mau putih batu matanda
Biasa na podanga gurut taro makadaka. Agan ni tanre sa pingi kubuti na sa magampang. Lolo bawa no pule ban rena pa mo pataselang iya ko taselang ibuta ya tu. Iya ko deto wati dia na buta tu. Jadi kato ano na sa pingi kemudian masarolak di. Masarolak di. Nareko iya ro tau makarobay gere isa pinna. Risesena tau natungkari. Sarolak di. Tapi iya ko mega kita ma na melomana magere na pitu atu tau magere. Ito? Yan na to ampay isuro po ima. Kamu gi po ima jero? Kamu? Di tanrei po ima. Kamu. Nama na gampang mo to po ima na isuro. Po ima na tasuro gererang ni. Napaha ko imangi pa ka jaman na memang. Ang kami aturan na che deo ko ageresang ni. Ajak lalo tagere isa pingi. Oko yolona sa pisibawan na. May kataw din naparatika yung ako makarobay tao. Napatatong sa pingin na sakira ng ako, napamadipong ako, napanagiri, ng kamero si na sa pingin tatawang ko si dapena, natin na bita. Jangan angkau menyiksa 2 kali binatang. Mugere ito ni, musilang ito ni. Ito natin na bita. Natin. Yan na ito nasa tao patareka, makada aja mugere kaduay. Dia na ito na may malunra, daging namuan rin ito da sa pipure masilang. Jadi aja nih, ya makanya ko mani po imang, tas uro man member to ni teripungi ko 2-3 sapi ko kada ripu mana ni jolo. Sisa pura pimuripu sisa lapa mana pinapaka magere. Di na nakita. Yang kedua, ya ridi melo magere tataro disunahkan. Ipalin na iro piso melo ipake magere o kuyawana alonna iro sapi melo igere. Palin na ibangkung ko. Apa iya na roon ro deni tay sapinge bangkung. Pak hakikin na ito si tongan na parentana aja mo pitangi ito piso melo yung pake magere ko sa pingi. Kapag ito'y manguk yulo na ulo na sa pingi na nasa piso na parabik aja dinawad din nalarang ito kaida nito masangi piso ko no pak iya di ito'y mangi marlolo pak tara-tara bangko na to ko bangko pak gere ni madin ito na pake Imamon rito manabi tamako pa macapa madari rito makundro-kundro bangko na. Pura lola runto tau magere karo 2 bangko na pake na di sapi. Pura ni nak geger na siya makan rin na demper ngin apa na laro di palanda pawita. De mo pa na metam. Upasang ipo imang. Ni kay kamo ka pasaldo na masigi tadi. Ni kay ka. Talyang ibangkong po imang. Aja nako may maliki bangkong pasangi online. Ang katu bangkong makanja bolar ko buatan 5 bolar liang ini atau ang katu tu sulus atau taramontina epdik kanja mana tu pak jadi ro bangkungnya rata-rata kita ku ro makanja isi di juta lebih layase taliang ya pak ya ku ro ipake mak gere gangka talut tau deniasa napa ni komalanda mo itan ra capak na nigat tamen re cicam minola na dati di bukuna. Dene pakoling. Ko yaro matara me mato na saba na mo tisu na ira to ko patara pinasile. Bangku pak gire me mato. Boleh pabere jaji. Iyo pwede bangku ta ko sidrape bangku pak gire tanya je bangkung. Pera ya kibo bangkung. Pera ni sitongan na lay model mi na jadi bangkung. Garek ge yaki bangkung garek ge mi anak ibu atau naruba mi manca jadi bangkung lo pero bangkung mi matok zero karbon na sana. Jadi itu tidak ada karbon. Jadi dia na mole ko nakan na idara. Jadi makanya aja na po imam mali pa kasi ko si di juta na imang mali pandiulo. Apalagi ko sa rogere na mimelo na wajar. Gag. Dena dapi masisay batungan na alini masigi enam maliangangi mancaji inventaris maskini tapi imangnya makataniwi ya kota sel le imat tak tapalete lo kasiro imak baru ero mako man ero masigi enam mali deto na masuli to ko masigi kasi ko po imang masih sasa gitu apalagi ko ya tatarpa juta pa ang katupa juta kapa juta setengah apa ya ero waliro yagasan na masih penggabungan baja tanruk manang parewana arwa juta setengah. Jadi iyo po ko iya mo pak berikannya tali bangsa na taramontina cak garpue makamotoy ka masempo FDA
si di juta lah makan nih pa madu berupa mo tuh kamu tuh himat anak tayo na emang ko kaya namo ji bayne ta macha to ni masopi mace ode mako ka makun rayo ko maye macha ni mace ode cinampat tuh nace ode jadi roh kong kaga sorok bani kemudian kato agagaw pasangangi makaraya komelo ki makaroba iya natama na ulas sulhijja isunnakan ni aja na tatokba aja na takelu nadapi waktu akarobang jadi ako tama di sulhijja na manasaki me makaroba aja tatokba aja takelu jadi ako meki matoba meki makalu atau ba memang di sebelum tama sulhijja capak na sulka ba dia na harang isunnakan ni berarti makruh hukumnya nareko matoba ki si bawa makalu taro ni gondrolo malepek tapi kato tu tau nasa waya capi ku ama kakalilya ko dinay kalu ano mako tu ay patondo-tondo ay jadi kan makruh to disunnahkan berarti kebalikanna makruh jadi nak kadapat sunnah ngade tajamai berarti makruh jadi itu pada ko masih kita ya ko aja atau kata palayolo ko tama itu sunnah tapi ya ko aja bio kata palayolo makruh jadi yang sange makruh dia nama dosa demi nalolongan ngapala sunnah. Tak paham ya? Jadi aku maka disunnahkan. Berarti aku mau jamai lolong aku apalan. Tapi aku demu jamai, demu madosa. Demi to lolongan ngapalan. Nah, ini riasa makruh. Tak paham ini? Pak angkat tahu nasa sunnah. Ya kau tanya sunnah bid'ah. Wah itu jadi masalah. Pak ya nakarana tu bid'ah, neraka capana. Iya. Ya nak kana bid'ah ta kullu bid'ati kullu muda satu nabi lawa kullu bid'ati dalala wa kullu dalati pinar kata neraka capana ya nak kana bid'ah neraka ya tuh jadi sitongan makruh itu kebalikan dari sunnah ya ko wajib kebalikannya haram nah ya ko mubah tunggal deh itu makom itu jadi aja tanu maka ai pada ko agasana pada ko tumajin ne disunnahkan membaca basmalah. Ya kok dia tak bismillah. Dia tak lolo apalan na bismillah. Kan makiro. Makruh sana. Pada bayi kau pura masa pajangi sama tu. Ya kok dia tak sampai sunnah. Makruh. Apa sunnahnya sholat 4 rakaat. Makiro. Apa 4 rakaat tu sampai sunnah. Imon rin isay. Siaga biasa di tajama. 2 di. Yolo na subuh siaga. 2. Imon rin na subuh. Degaga. Yolo na loro. Hah? Apa? Engkau tahu 2. Ya emon rina loro. Apa to? Yolo na asara. Apa? Yolo na mangaribi 2. Imon rina mangaribi 2 to. Yolo na isa 2 to. Imon rina isa apa? Engkau tahu 2 mana mi? 2 yolo na mangaribi, 2 yolo na isa, 2 imon rina isa, 2 yolo na subuh. Yaitu sampai sunnah minimalis. Gitu? Dia nama dikagah. Karena tuh iya. Apa angkat tuh hadis na nabi man sholla arba raka qabla wa ba'da dhuhri faqad haramul jasad ilana nigi tahu mas sampai sunnah patan raka yolona loroe patan raka ni monrina loroe nah harangan ipo Allah taala nagi saat neraka wa takalena ya to si ko mas sampai sunnah patan raka yolona asarae pada na rekomend umrah ka cicang ya ko mas sampai sunnah patan raka na monrina isa hadis sa ko Aisyah pada ko mas sampajang ipatan rakang pada malam Lailatul Qadar. Jadi itu sampaya sunnah monrina saya kota jami patan rakang pada nilainya ko pada tu 10 rakaat salat kita lakukan. Karena itu khairum min alfi sahrin. Iya. Jadi tapi upasangit ya sampaya sunnah Pak imonrina sampaya para luwe aja nano ko masigi eta jama. Putulit parang ni bawel lo bolata. Ko na bolata jama. Cuma iya rumah capak kalau lati bola na din na sampajang ay jamay may ko masigi. Pak maga te tahu Pak na kalau latu ni bola na sa pajay. Din. Iya. Jadi magay makuye iya ro nabita na podangi sahabat la taj'al buyutakum maqabir. Nabita rumah kada. Pada ko di makada ni podangi kada la taj'al buyutakum maqabir. Aja mo pancajiki buruk long ni bolam. Monroy bawa matin roman rede monroy mas sampajang. Agar nasa nabita nawiru buyutakum dikiratil Quran was salat. Patarangi wi bolamo nasi boy baca Quran sampajang. Tanya sampajang para loro na masuk Pak sampajang sunnah. Jadi ro sampajang imon rina loro tapi nilo bolata.
Kubolata tajama supaya mak baraka ibolata nasaba nonroi malaika tu boleh na reku yung sampaja nonroi malaika tu boleh ko yung ngaji nalawi malaika naturungi malaika tu iya masigi pak mak baraka ni deh na ya ko masigi mana sama baraka maka tu nasaba nonroi malaika patu di nonroi te masampaja jara tau kama masigi de na jenne ya ji baraka itu tu bolata mi makalele ini kesetan pak maje nang katong maki gua kamera ilalang WC iya, biasa nama koro tapi dito kapan aku beranti ya. Mak bola kamarana dapat hari WC ilala. Padahal yan ako tama WC dia baca. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tumilaw alinro na ko jinengarwane si baji makunra jadi baca ro lupa ni jinge masuk tama di kamar. Maka dia kan jaon ron. Tulyok ko miro malo lisu de. Nasu po le WC lupa lo ko kamarata ya na to tama si ko kamara lari si rewa de na de. Tulok ko itu macam na to tahu na mega de na may matin romatan na madari niya da sa maran ri maga balibolana na nasasay nasay kami manggi balibola ko na lalo mamicu ini di alasan na tayali na makibu alasan apa tahu na tapi dito gago ko di tahindari tapi dito ya wakadalag gaya aja tarewa bongkaray kamarata aja iya palit ko kilala kamara mo ro yese tatatutubawan pagana kang idua palaca ang kapalaca ilalan na si bay saliwan na ya ko masuki talaca supaya aja nato ditabuka na sama ya ko tak buka ya tu non rijing itu tu lima lodisu ya nato na mega tau nakan nala sama kalilya iya sabak sitongan na makanya tu mata tarilo de meto itu nang kana si bola kamara na WC na pa WC bola aju jadi makabela monri makabela yo pwede makoko ade pasi garu-garu itu ono to na mega rupa na lasa itu tapi deto de nakarahara de ang kamiasa kada menjaga. Itu kan tama na batero. Tati siya na tama siya. Tate pitu liwa. Ang kagokot. 19:10. Maka nakakaon na walengi kesempatan tanya jawab 10 menit berarti pas tate pitu pa jadi. Jadi kemudian onak karobah angka perlu sampaikan ni naharangan ni pangulut ta iman kasapi mala sarogere pak gere iko karobah dito kagak ko di jolo mesti lo palampurangi Dena waddim malolongat dagi kedudukannya sebagai upah. Tapi waddim malolongat kedudukannya sebagai sedekah atau hadiah. Tapahang ya? Jadi aja takada ko talengi dagi sarogerena. Dena waddim. Na mega to tu pakaroba makalele ulun na nalengi pagere. Tani aja ulun na tu tawana pagere. Tapi waddi sanala tapi aja takada tawana pagere de. Nah harangan itu pandrite. Ya nasaba ya mo kada tawana pagere berarti gaji. Ya ko gaji na harangan ni. Jadi ko balik akada alengi pasidak ka pak gere. Pan na melo talengi makanja, juku has na melo talengi makanja. Aja na ulunna, na buku mi tulunna. Iyan pa pak gere nalenga pa den ule masaray. Tau makatokat di ya tutuli ulunna minalengi pak gere. Juku has na talengi tapi aja tak kada sarogere na. Akadaki hadiah atau sedekah kepada penyembelih. Apa aja tuh kumakalaki sarogere berarti gajinya nanya tuh nade nawat ding. Harangan. Kemudian karobaya tuh bagi pitu. Bagi pitu napa bagi telu. Apakah ko sapi kan? Kat pitu kita mah. Ta bagaimana ngijolo. Tapi iya namara jira jiko ya melo tapake. Apa ya kok ya pesantren yang makaroba? Ko mau pak pesantren na guru ta kaya jipat hudin sukara aro talawe makaroba tuh liupak ko memang iro. Pak biasa waktu kumak guru ku guru ta atau pandita pule Aceh. Iya metode na podang sampai saat ini saya di Kulo masih tetap menggunakan metode itu. Maku ya. Angka pasal na robesa guru na podang maka dajak kamba na sapi suku na karobate na sapi kepa mulengi. Maka kape kuyasa. Na saya ko mak bagi karoba ko sinin na yero suku dagin na sa pingero anggota tubuhnya patujui manang itero pitu pe kuyasan. Jadi ako to pura masase lagi bisa se nimpu ilagani badulang. Talaga ipan na sa belah kanan, langsung tabagi pitu lagi na ipan na sa belah kanan. Tabagi pitu tu ipan sa belah biona. Jiriolon na tabagi pitu tu.
kiri kanan tabagi pitu manang has juku hasna tabagi pitu bau na tabagi pitu atena tabagi pitu ita bagi pitu manang jadi ro tai pitu ro suku si di sapi na lolonga dagina mega to tau makaroba si sana sase mi dagina pasipulungi na pasisa na timbang na pana bagi pitu mani angka na tau lolonga jamela angka tau lolonga mamasa dagi makanja makomoro komai de Deto nama regi pak, dia nama regi. Yang penting mengatakan makadayanan lega na panas sebelah kanan. Langsung tasase memang di dagina. Ya bukun na deto nama lada tu makada mesti pangkamana de. Dagina mau jolok, ngapa ta bagi pitu memang nih. Angkat tu bagi ruai. Makada ni kecil di bagian negara ruai. Tawana gare pangapai. Masalah tu ya tu. Namun ya tuh pangapai matu lagi ceto linro nako male daging ko. Di naman di ka hata kecuali na lagi tahu ya ko pura di matu tabagi pitu timbangi. Oh asera kilo bagian nasi di tahu. Tabagi telu ya asera kilo. 3 kilo untuk tahu makaroba 3 kilo untuk pasidakah 3 kilo untuk hadiah. Nah sabatu ko dagi karoba tak bagi 2. Tak bagi 3. Jadi wat di nala sepertiga. Kecuali tahu makaroba tinjai di nawat di. Mesti ya bagaimana ya ko matinja kita karoba pak kata tau katinja iya akhirnya sakatinja maka dai iya ko agak jaro bahasa anak ko kata misalnya maka dah iya ko uduk pamui ase ku ase rato maka roba kak tinja itu tinja ko maka dai ko uduk pamui ase rato maka roba kak jadi aku maka dai ko menri me ase matu iye meka maka roba tanya tinja itu niat ya kuna limu ite memang balu oto barak ni kuna limu tayo oto ya romato insyaallah mereka makaroba niat tu ya miko makadaki ya kuna lita we pada 7 tau ko makaroba ka tinja itu tabahani ya ko itanra idalle enak atau me makaroba ya nanti ya tinja ya ko dedi tanra tanya tinja tapi namo de na tanra angka tu de na tanra tapi na pawi makada tinja makada wat tinja kan ni ya kota rale bola aku makaroba ka atinja itu nasaba napa winasar yo pokoknya napa winasar makada bami ya nalimu ite bola meka makaroba berarti niatnya tu tanya tinja bukan nasar ya miko makadai ya konal lita we pada 7 ta bola meka makaroba tinja ya tu agak bedana pak iya ron nasi dia tepatan tu idale tapat lolongan nih iya roci dia tepatan tu makadaki ya ko udupamu ya se ko meka makaroba niat ya meko makadaki ya ko udupamu pitu to makaroba ka jadi ya ko 6 itu ngaserapi kulo 50 kilo na dupa dia nakaroba seke apa kurang 50 kilo itu iya makaroba iya jadi itu beda cedek bawah iya makadaki ko taralami boleh meka makaroba niatnya tu tapi aku makadaki ko nalite bola ko pada 7 ta makaroba ka ko 300 mi asera pulo na sera juta leleng kurang 2 juta de nakaroba pak kurang 2 juta ya na tu ampai na bita na teta we mega tinja dia na kita matinja na kelorang tapi dia na wat di mega tinja tawe na saba onron na garit makasilet tau seke makotonga ngapo adi ya ko lulusuk mi anak ko mapuasa ade na lulusuk de na puasa saya kira ya na roba analiman ni jede watunan engka kami makutana iya deto ka apa oh iya ka iya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh iya iya Hanya begini, ada kemampuan suami istri, iya kedua-duanya punya iya pendapatan. iya Apabila dia mau bertobat dan kedua-duanya mau masuk iya gimana punya iya iya terima kasih Maki saya ambil secara umumnya dulu kurban itu standar minimalnya adalah standar minimal ini bukan maksimal saya pakai standar minimalnya untuk 1 ekor kambing itu untuk 1 orang bisa mengikutkan 1 keluarga itu standar minimal untuk sapi standar minimalnya adalah 7 orang 7 nama yang masuk dalam sapi standar minimal tapi ia ko tulis semesang isi di sapi boleh ia ko meki patame aleta si babeneta nasabak mampui boleh jadi berkurban dengan istri ikut juga suaminya ikut juga misalnya anaknya boleh ia ko bayi ini misi balakai mampu boleh tapi ia ko cidi ni mampu lakai tapatama aja na bayi newe kecuali istri bernasar
Maka na bayini ko apo BPNS. Di na marigaga. Lakain na tasurot tama, napatyo ibinena. Iya. Tabahan ya? Maka na naya pula di. Iya, cucuk ni namoy ko mapula di tatato ko bayini di mo siya lakay. Iya. Jadi yan na ito ng katapan dito. Maka na karubana lakay untuk istri dan anak-anaknya bisa dia ikutkan. Tapi kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Makiro. Jadi lakay ito na tapatama. Iya. Yang miroi di janda ya aja na tapatama lakay ito pak mati. Iya. Kemudian yang terakhir. Maga hukum na karobay tomatele. Maka dawa di gaya karoba tomatele haram. De na wadi karoba tomatele. Iya ko makaroba ki ini akan ya pala na loko tomatele wadi. Iya ko tomate ni karoba de na wadi. Ni. Tabahan ni. Demo ba tabahan ni? Iya. Ya jalalon tomate to takaroba. Apa iya tu ko tomatele makaroba sa pingin ya ti karoba tanya tomatele. Tabahan ni ka? Lemo betul bicara taulisa oleh dia Jadi sapi miti akarobatannya tomate. Pak kata to makarawa di dia akarobat tomate. Dia nama di angka tu men reko Facebook pak. Yang tahu pada memang jadi taruntuka ko Facebook angka tahu maleco-leco ada Nokia ko Facebook makara. Haram orang meninggal dikurbankan haram memang. Nah sapi ni akarobatannya tahu. Tapahan ni. Itu Pak Mega tu Mega bita ko Facebook ko melo ini makarobatnya mo ba mana? Pada mi rosare na so papangewang itu ko Facebook dak mana na yan Pak Dopo ta nasa denasa tidak sah kalau imam baju agak sana baju lengan pendek jadi imam jadi denas sesampajangnya na reko waju ponco manca jima dak mana sani tahu memang panapas iya ko waju ponco lima manca jima dana sa ko waju na pendra ko Facebook eta we mega ni mita komentar na nasa jaji maga ni rimangi mak baju ponco lima dak ko tanda aja ni na ko katana jadi ru te mega mak ko malecu-lecu ada hati-hati ya haji mubak kamay mato ko Facebook nang kata baca maka haram ni tau matewe ya karobang haram masa pingin ya tiya karobat tanya tau matewe ya tapahang jadi wadi ka makarobat we untuk diniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal iya ko pangulut manta sapi. Kalau ada wasiatnya orang itu boleh dikorbankan selamanya. Makanya itu mako kuai pak aki gua memang dia wasiat. Aki gua aki. Ya ko makaroba kita li anak tanah dapat ko kohe. Ko boleh mate-mate ko nak baja sangat dia. Na nadapi waktu karoban nang kamodi mo masage na akarobang. Ya ko pura ditapau ya tu. De nak karobangi, de na mari gaga. Ya pe ko nak karobangi diterima selamanya. Na sabab pura ni manca jiwa wasiat. Tapahan ni. Iya tapudang anak tamakorwa. Aja mo takarawa sama na bato melo mate. Na kenri melo dia tamate. Nada pak nama nabita makadang antara 60-70 tahun nang kana ko dapin na pulo na tau ka pamuruna. Kato na malima ngangata memang ni. Tapi itulah kalau mau denak kada mato pinale na tuo mo. Para tau malay kaluku na lati chat di na lati malolo na lati taruan na. Cuma ye di mato ai di manita taja de na mo ki mate malolo. Pasti mati mato ki jaya na. Pak Mega to mato to likkido salamu pa. Ida upasang tapakan yaki bokot ta insyaallah. Apa dia tu nak kada mato ta na law? De namo tu malolo na lato. Kemudian wasiat kang yona. Maka kau nak wasiat kang yana ta. Tapudang yana ta. De na wadi. Layala dagina karobae nareko asan na tau matewe ipatama langsung mesti ya bagian mana? Dia dapat dialah. Ini punai pertamanya sanero asidah kamaran sedekah itu. Tapi ia ko asat tak pertama tapi tania kan ni apalan nero karomata loko tomatewe wat ditala seperti kah. Tabahan ya. Jadi ro dagi karobai wat di mak beni. Namugang kasih tahu wat dito nareko bagiata mo. Ya mi ko tanya bagiata tak bagian ni. Aja na di malika seperti kami wat dialah. Ya ko melo ki ama ko serai kilo 2 kilo sita ngatala marasanya mah. Dia nalat biar alata. Enak panis sunnah gitu ya bagian lagi karomai mamata dini nasu aja tak kaya nasuangan ini daripada pasi de sunnah memang tiap bagian mamata apa wadi na balu to kasi siya wadi balui wadi na balu pa maka macigaw to yan wali lagi karoma lo balu ko pa balu basa de na marigaga na pura ni tasidakang de na marigaga aja gimana gorang ko pura ni talen de na wadi tataro iya boleh. Iya mi ko ini melo malu dia dapat ding termasuk balulan na tu dia dapat dingi balulan na dagi karomai balulan na sapi karomai bembe karomai talamai
sunnahnya. Tapi ini kata makoko na sapi ko ni, di apa nila mga ustaz, apa ni kata pakai guni. Kata pandita makada. Wedding, yang pati tanay ko balo. Iya kurto mak jamay na lele na may balo lele di bawah. Yang pati tanay ko to makarobay ta balo. Ang kapalabay. Tapi iya ko iya makaray pandapat na to pandita. Aja mo balo Apa iya tu bulu-bulu na tama situ nga pahala. Aja na mo balo iya tu bulu-bulu dagi ano nagasana. Balulan na ilam nito. Ay tapi dia nagata na maluman ito makoko to. Bisa lalo ahayaling karoko aga sana, karoko balulang. Anang kakaroko ito ana mo talumetre nang kalingato tember ay ilaw da kaya wan rima ko ito. Jadi ni saya kira yana wasiya kangi mamagi-magi na pabarakay ko Allah taala. Melodang pangak kakama bicara ku makasara na tersinggung tadang pangika meraja. Jadi kemudian apa-apa yang kami sampaikan tagang kuliah ngi kedua teluat diamalkan tuh. Ya Wadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat maghrib dan jamaah Masjid Nurut Tarbiyah Baranti yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ipake gunay watut tak cinampa palawangan na mga ribya isah iya ko biasan na dinaganda si Jang biasan na ko wattu antara maghrib dengan isya narima ko na naro makanja kapak ko ibagi duway watwe Pak Budi. Nomor sidi iya jolo macarama. Yang kedua walingi kesempatan matu sekitar 10 menit ang kakang memelo makutana di seputar masalah-masalah imma gini yang kay ubahas matu yari gaan ka persoalan-persoalan metak kutanang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan ya pe ko bisa baliwi insyaallah jawab ya ko dewi sengi lewat Pak Napawita kita tentang masalah dalilnya makir. Jadi Bapak Ibu sekalian nasabah dito ka tema judul ya enggak maka dakoy bahas jadi ya manibawa ngagi agi upaw kamakir iya jadi dito ka gareke maka dako ta bahas jadi tapi iya ko to bicara pakasibiyang ang kaibadah macawe-cawe maraja-raja matandre kedudukan na maraja palanna napuji po Allah Ta'ala macawe-cawe ibadahero yan narito ibadah pelaksanaan ibadah kurban iya karubay macawe nasaba makukwa ulas sul Ka'bah tama ni 9 sul Ka'bah bahkan mungkin 10 malam ini jadi dena nagan na siulap waktu tapas sadi-sadi aleta untuk makaroba. Tapi iya ro karoba pa upasangi ang kamuci di taupan rita makadawaji. Yan narito alena panguluta Abu Hanifah. Nangga iya ro karoba waji na sabab makaday na bitta iya ko angka tau mampu makaroba dan nakoroba. Podangi ya tutawi aja na nakdapiri bolana po Allah Ta'ala. Jadi makuiro bahasana ro. Ya ko basa kasara ipake maka daya kong kadui mo na de mo karoba jaban na mulo masigi. Ya ro basa kasara na. Apa maka daya nabita walam yakraban na musallana. Suro ya tutawi aja na nakdapiri masigi. Jadi ya ko mampu ki makaroba na de na to makaroba na malada na bacci po Allah Ta'ala. Siaga rata-rata ko may baranti ko makaroba ite si biasanya 2 juta sitang apa di 2 juta sitang nanduk pa manamuki ka panase gitu nyamak galung malum itu karobay Pak ang kacinde aturan-aturan nah rilalan nagamay dia na mereka ko palabangangi saya bahasakan seringan mungkin nomor sidi iyar olok-olok melo iya karobang usaha kang isuku iya sange suku dia na cacat apa iya sange cacat tamay cacat tu nomor sidi malasa dia na wending ang kami tu sapi malasa tu ampai doktor hewangi na pares sama pokoknya apa iya tu doktor Pak ya si itu doktor hewangi na doktor tahu
Iya, mace itu dokter hewan na dokter tahu. Apa ya kau dokter tahu na tanay muki maka da aga kaluhata. Kata rumah sakit apa ya tu na tanayang maga agata pandi pada dokter iya. Ipodan ni maka mako ya dokter hewan dia nang kana aku tanangyo ko sa pingi maka agamu mapandi. Iya, jadi asa dokter hewan itu na sabah ya sa ipandisangan laro. Sehat. Nomor 2 makui aji sapa iro. Aja na iya madokoy. Doon rupa to saping angka sapi madoko angka manipi-nipi mi. Aja tak kada ay madoko de. Angka to sapi manipi itu sapi madoko matanram majure tanran onron na bukun na. Sinin na bukun na tu majure napa lew warna na bulu-bulun na okoro tujun na buku madoko ya tu. Yo poko de to na lew warna na de to na malala majure manipi-nipi to mi hade na marigaga. Tapi maka de guru teje ke sapi doko magampay tanray. Iya na 5 tatlo na talo maka na madoko cik di mi maka na de madoko ya tu. Aja na mega bicara mo. Iya ro naladasa kepada. Kemudian poki dia na wading. Tamay cacat. Kepang tamati cacat. Buta tamati cacat. Poloy tanru na tamati cacat. Angka talo ya pangewan. Dia na sa maturo to pandita. Nomor sidi sapi pure itando. Sabay sang itando to. Laibat tu ingat na napay patamay tulo. Nomor 2 sapi sope do cilina. Katu sapi madari pure matumpu na lay tanro na sope. Kemudian yang ketiga sapi pure ica. Makura ni makukuha maca sapi di. Riolo mi. Angka pakai cak udah pimo pa asa pingi pakai beca. Jadi kega na magi na pangewangi angka makada iro sapi pura ita do dena wa dipake na sabat termasuk icacat apa isap bo ingat na angka to makada de lay jinak kami jadi na marigaga kana palaba inga to de na palaba kira-kira kega di tasapakati kega tasat dingi di manitanra itu batungan na ya maka pakiloro ta makada iya ko iya. Iya na pura tak doi nak salah-salangnya. To pada anak goro ingat nada janji ko mana tu goro iya. Iya na tu nada palaba iya. Yo pokok maka dah lagi nak kami. Tapi angka aga-aga iya ko pak kita mata salah-salah. Tapi na palaba na bitta. Kega sapi pura ilasa yang sudah dikabiri dibolehkan. Tapahang ya. Bahkan maka na bitta binatang yang sudah dikabiri itu dagingnya lembut. Betul kan maromo dagingnya sa pingi ko pura ilasa. Itu napalaba ya karubang. Betul kan hukum agama membolehkan. Napa itu sapi ya karubang, sapi lay sapi bira pada hukumnya di kabedana. Kakama makana de na dia karuba sapi birang hade napalaba na bitta. Cuma iri di ko sapi bira mitau kisah di makana matampu kay. Padahal iya ko hukum piki ya. Iya na de to niris sama kada matampu ya sapingi. Iya ko yakin makana de natampu. Na igere. Tako isa se maninapang kana na pita. Halala yan raya to anak na. Nasaba macho yo ko indo na igere. Makito ko piki. Ni lay palaba gamay. Cuma iya niro di kapan nasaba de na to mabiasa wah. Magire-gire tiga roh itu tapi pada napalaba gamay maka yang ketika indonya disembeli pasti anaknya juga ikut tersembeli nasaba ya namate indo mati itu anak makoti hukum na agama kopiki napalaba salama de nirisem maka matampu kecuali tiseme maka matampu na paigere masalah itu itu paham ya jadi sapi lay sapi bira pada kedudukannya dalam kurban nika bedana. Iya ro perlu tak paham. Iya ko saping pitu asam. Denah kada pitu tahu. Pitu asam. Dena wa dilebih. Wa di mau kurang. Kakama sapi telu mitau asam na patama. Dena marigaga. Tapi dena wa dilebih pitu maksimal na. Asam. Tapi wa di ganda tahu 50 tama si de sapi. Wa di 50 tahu tama pa si de sapi. Cuma pitu mi asam. Jadi piko carana. Nabita ko makarobay 2 tu bembe nagere. Nomor si dia ro bembe nagere aga nasa. Ia bembe wakarobangi untuk aleku, diriku, istri dan anak-anakku.
Kemudian yang kedua, maka kambing ini saya kurbankan untuk seluruh umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi dua negeri Nabi tak. Tak kadang nak bahasa aku pamulangi. Maka kambing ini saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Siaga ni roto tama. Angka kama tahu ko baranti si Rabay nena. 12 anak na. Ya ko si Rabay nena na 12 anak na. Berarti siya kami man 20 ni si ditambah-tambah lena 22. Jadi iya ko makaroba ki pak tapakiro. Ko de na mampu baineta makaroba si ba anak ta. Akadaban ni iya karoba ko sa pingewe untuk aleku, istri dan anak-anakku. Jadi iya ro idi asat tatamay yasangi sunnah ainiyah. Iya ro anak ta si bawa baineta yasangi sunnah kipayah. Macio mi okkolakain na. Makanya di ibu-ibu aja nasat tatapatama makaroba asan na lakaita. Iya lakaita tapatama alena papacyoki si bawa anak ta. Dini tak kumanang akadabani diriku, aleku, baineku, naniya sinin na bijak-bijakku. Selesai. Iya ko 12 anak ta di baineta ka 10 talo ni. Tambah di 10 pa. Kaya makiro, dini na chocho itak kumanang. Ambo upa, indo upa, laupa, ada na chocho. Okoro. Jadi itu si dia saping pitu asam, tapi dia na pitu tahu. Pitu mi asam wat ditama. Iya ro si dia asam wat dipacio tahu, tapi nania kami mapacio ni na pacio. Baine na si bawa anak na sabak makoro na bitta, kumak gere karobay, ko ulak karobay. Maka ini kambing saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Iya ko ya robe kacur, ditacurin. Yan na lang kapalabay. Jadi itu caranya memahami itu. Jadi tapi ya kung kataw makaday. Ya law masasi di saping, makanja. Kota mas ngisi di saping. Pacu pertama niya na tatosan na patama to ni baineta. Tamas ngisi di saping makanja. Risese na taw mampu. Ang katuto to makoroba na saya meka sapay sa kami na masuli. Nasapa niya 300 juta. Ci di nagere ay ako ya aja na. Aja na. Makanja sa ko makanja sa pingi. Tapi tasapay ro sa pingi makanja mega mo to sa bali makanja pali masuli 30 juta. Daripada ro 300 juta tali. Yan na ro 30 juta tali. Tapi tali 10. Ito, 300 mato. Apa ya ko yero chidi sa tali na 300 juta na patakarobang. Na iya tu karobay, siaga egan na bulun na sa pingi seko to apalan na. Kaya mega bulun na sa pingi chidi na ya 10. Kamay ka 10 ito. Na pada mo 300 juta. Magani mega topi na gina ya tu 10 na ya tu chidi. Iya maka na mo chidi to tanak na to 300 juta. Na pamalmal di ko sapi 10 sapi bali 300 mato juta. Ina tatay mata na to 10 sapi na ya tu. Makiro na pari ko to mabila bulu-bulu. Ina mega bulu-bulu na to 10 na to chidi. Berarti mega palan na. Maku itu. Jadi dia aja tak kada iya nanya masulila dai walitanya so ina sapa iya ro kumakasibengi maka dawa iya may gapalan na tatala ni o ko baranti cidi tagere o ko tangkoli cidi tilora pa cidi sapa nya ro kampung makurang itaw makaroba tatini lo corona gere itaw may dagi karobata. Luar biasa pahalanya itu. Risese na taw sugi apa iya di tahu sugi pa aja na talo ka cucu mak dengi ko teta to ka cidi asawi tahu sugi pasikin karoba ka cucu to ini tahu sugi tali ni si di saping aja na talo to banasan ka kalau bangun ko to patama ka awi kunru pa ka aja pokoknya aku makada ulem mali si di tali ni si di saping. Napatapatama anak tapatama ni matut ta okoro aja na tapak kamaja maka da ko ni tama bapak ya pa wajaran ni gana tu pasti dak kata lolongan jadi iya ko tulay mi ko ni rulle lo ni macho tapi magala mo makaro bate ko di alhamdulillah pak angka to ko mani pak tau makalelya pak balu sapi pada angka sapi dia nakaroba ga Dito ka ko ina tahu kunrula na itu kepada kasapi na din nakaroba. Jadi betul na manas saja itu Puda bawa dito itu maling sapi mo ko tumacabe makadali ni sapi ko na nataw mo aja. Patama na chidi. Ika makampang.
Makiro. Jadi pasangnya jadi usahakan. Kemudian angka masalah madar dihadapi ia perlu palam pucede. Nomor di madari ko to malisapi suku maka kanja apa angka tu tau malisapi makanja pokok na dega caca na dega gagana sisan na ipano yalini nantara ipadangkangi na pano yok ko sa debolay na lupa sa pinge na takko tak ada sana tak dakko aja na polo aja na maga ni makwero na palaba tau pandrita papike ya kerobang karena dia disebut dalam kondisi darurat. Membetulkan bukan cacat, dia cuma patah karena kena musibah di saat itu. Angka aturan nah. Selama ia rosa pinge hati-hati ki panoi. Ya pumikui palupa memang ni wai dena cocok. Dena palabai. Jadi istilahnya cacatnya sakitnya itu tidak disengaja. Betul kan ayah kibuaran ya leten no. Ipalolo-lolo niya be maginali na lupa lo bandreng. Natako mapan dia aja na. Nakipang dia na marigaga. Napalaba agama. Napalaba pendapat na roto pandetero. Iya mi ko kipame mangitanin malay dia na cocok. Apa angka to gaga? Kanukun na sa pinge itu taparesay. Si bawa ya tu tak gatung Apa maseka dua tu yoro tak gatung cibi. Deka maga ga yoro tak gatung katu sapi deka ga yoro tak gatung mondri. Dia na wading. Cacat itu. Sapi poki dia tu na wading. Angkay palaba. Sapi nga gay. Yan na karena katarat. Angka tu maputi-puti cek dek matanda. Tapi dia na buta. Wading. Pak matanda tu ko sapi buta. Maputi batu matanda. Biasa na podanga gurut taro makadaka. Agan ni tanda sapi ngi kubuti na sama gampang. Lolo bawa no pule ban rena pa mo pataselang iya ko taselang ibuta ya tu iya ko dek to warti dia na buta tu jadi kato ano na sapi kemudian masarolak di masarolak di nareko iya ro tau makarobay gere isa pinna risesena tau natungkari sarolak di tapi iya ko mega kita ma na melomana mak gere na pitu atu tau mak gere itu yan na to ampay isuro po imang. Kamu gi po ima jero? Kamu di tanrei po imang. Kamu nama na gampang mo to po imang na isuro, po imang na tasuro gererangi. Napahak ko imangnya pakai zaman na memang. Ang kami aturan na cek deo ko ageresangi. Ajak lalo tagere isa pingi. Oko yorona sa pisibawan na. May kataw din naparatika yung ako makarobay tao. Napatatong sa pingin na sakira ng ako, napamadipong ako, napanagiri, ng kamero si na sa pingin tatawang ko si dapena, natin na bita. Jangan angkaw manyiksa dua kali binatang. Mugere ito ni, musilang ito ni. Ito natin ginabita. Natin. Yan na ito nasa tao patareka, makada aja mugere kaduay. Di na ito na may malunra, daging na muanra, ito da sa pipure masilang. Jadi aja nih ya makanya ko mani po imang tasuro man member to ni teripungi ko dua telu sapi ko kada ripu mana ni jolo sisa pura pimuripu sisa lapa mana pinapaka magere dia na kita yang kedua ya ridi melo magere tataro disunahkan ipalen na iro piso melo ipaki magere o kuyawana alonna iro sapi melo igere palen na ibangkung ko apa iya na roon ro deni tay sa pinge bangkung Pak hakikin na ito si Tongan na parentana aja mo pitangi ito piso melo yung paki magere ko sa pingi. Kapo ito'y manguk yulo na ulo na sa pingi na nasa piso na. Para aja, di nawad din. Nalarang ito, kaida-kaida nito. Masangi piso ko. No? Pak iya di, ito'y mangi marlolo pak. Tara-tara bangko na to. Ko bangko pak gere ni madin ito na paki. Imam Mondri itu manabi tamako pa macapa madari ta makundro-kundro bangko na pura lola runto tau magere karo ba dua bangko na pake na ci di sapi pura ni nak geger na cia makan re nak demper ngin apa na lero ci de palanda pawita de mo pa na metam upasang ipu imang ni kay kamo ka pasaldo na masigi tadi ni kay ka talyang ibangkong po imang aja no ko may maliki bangkong pasangi online
angkat tuh bangkung makanja bolar ko buatan 5 bolar yang ini atau angkat tuh sulus atau Tramontina Epdik kanja mana tuh Pak ya. Jadi ro bangkungnya rata-rata kita ko ro makanja isi di juta lebih layase ya. Taliang ya Pak ya ko ro ipake mak gere gangkat alut tau deniasa ya napa ni ko malanda mo itan ra capak na nigat tamen re cicam minola na dati di bukuna ya dene pakoling ko ro matarame mato na sabak na mo tisu na irat to ko matara pinasile bangku Pak gere na mato iya boleh pabere jaji iyo pwede bangku ta ko si drape bangku Pak gere tanya je bangkung pera ya kibo bangkung pera ni sitongan na lay model mi na jadi bangkung garek ge ya kibo bangkung garek ge mi anak kibo tahu naruba mi man jadi bangkung lo pero bangku mi matok zero karbon na sana jadi itu tidak ada karbon jadi dia na mole ko nakan na idara iya jadi makanya aja na po imam mali Pak kasi ko si di juta na imang na mali pandiulo apalagi ko sa rogere na mimelo na wajar gag dena dapi masisay batungan na alini masigi enam maliangangi mancaji inventaris maskini tapi imangnya makataniwi ya kota tasil le imat tak tapalete lo kasi ro imak baru ero mako man ero masigi enam mali deto na masuli to ko masigi kasi ko po imang masisa gitu apalagi ko ya tatarpa juta pa kato pa juta ka juta setengah apa ya iro waliro yagasan na masih penggabungan baja tanruk manang parewana arwa juta setengah jadi iyo pokoknya mo Pak berikannya tali bagsana Tramontina cak garpue makamoto ka masempo FDA sini juta lah makanja ni Pak madu mo to kamu tu himat anak tayo na makukuha na mo bayne ta machato ni masopi mace ode mako ka makunray ko maye mace ni mace ode cinampat tu nace ode jadi ro kong kaga sorok bani kemudian engkato agago pasangangi makaraya ko meloki makaroba ya natama na ulas sulhijja isunnakan ni aja na tatokba aja na takelu nadapi waktu akarobang jadi ako tama di sulhijja na manasaki me makaroba aja tatokba aja takelu jadi ako meki matoba meki makalu atau ba memang di sebelum tama sulhijja capak na sulkaba dia na harang isunnakan ni berarti makruh hukumnya nareko matoba ki si bawa makalu taro ni gondrolo malepo tapi kato tu tau nasa waya cepi ku ama kakalilya ko dinay kalu ngano mako tu ay patondo ay jadi kan makruh to disunnahkan berarti kebalikanna makruh jadi nak kadapat sunnah ngade ta jamai berarti makruh jadi itu pada ko masih kita ya ko aje atau kata palayolo ko tama itu sunnah tapi ya ko aje bio kata palayolo makruh jadi yang sange makruh dia nama dosa demi nalolongan ngapala sunnah. Tapahang ya? Jadi aku maka disunnahkan. Berarti aku mau jamai lolong aku apalan. Tapi aku demo jamai, demo madosa. Demi to lolongan ngapalan. Nah yan na riyasa makruh. Tapahang ini? Pak angka tahu nasa sunnah. Ya kau tanya sunnah bid'ah. Wah itu jadi masalah. Pak ya nakarana tu bid'ah, naraka capana. Iya. Ya nakana bid'ah tay kullu bid'ati kullu muda satu nabi lawa kullu bid'ati dalala wa kullu dalati pinar kata neraka capana ya nakana bid'ah neraka ya tuh jadi sitongan makruh itu kebalikan dari sunnah ya ko wajib kebalikannya haram nah ya ko mubah tunggal deh itu makom itu jadi aja tanu makada ai pada ko agasana pada ko tumajin ne disunnahkan membaca basmalah. Ya kok dia tak bismillah, dia tak lolo apalan na bismillah, kan makiro, makruh sana. Pada bayi kau pura masa pajangis sama tu. Ya kok dia tak sampai sunnah, makruh. Apa sunnahnya sholat 4 rakaat? Makiro, apa 4 rakaat tu sampai sunnah imon rinesai. Siaga biasa di tajama. 2 di, yolona subuh siaga. 2, imon rina subuh, degaga. Yolona loro, apa? Engkau tahu 2. Emon rina loro. Apa to? Yolo na asara.
Apa? Yolo na mga ribi, 2. Imonri na mga ribi, 2 to. Yolo na isa 2 to, imonri na isa pa. Kataw to, 2 manam ni. 2 yolo na mga ribi, 2 yolo na isa, 2 imonri na isa, 2 yolo na subo. Ito sampai sunna minimalis. Diba? Di na malikaga. Kana to. Iya. Aba ang katuhan desa na nabita man salla arba'aka qabla wa ba'da dhuhri faqad haramul jasad ila nigi taw masampay sunna patan raka yolo na loroe patan raka ni monri na loroe na harangan ipo ang Allah taala nagis sa atinaraka wa takalena ya to si ko masampay sunna patan raka yolo na asarae paday na rekomend re umra ka cicang ya ko masampay sunna patan raka na monri na isa hande sa pulo ko Aisyah pada ko masampajang ipatan rakang pada malam Lailatul Qadar. Jadi itu sampaya sunnah monri na sa ko tajami patan rakang pada nilai na ko pada tu sa burakaat salat kita lakukan. Karena itu khairum min alfi sahrin. Iya. Jadi tapi upasangit ya sampaya sunnah pa imonri na sampaya paralue aja nano ko masigi eta jama. Tutulay parang ni bawal law bolata. Kuna bolata jama. Cuma iya rumah capak kalau lati bola na din na nasampajang ay jama may ko masigi. Pak maga te gatau pak na kalau ni bola na sai pajai. Den. Iya. Jadi magay makuye iya ro nabita na podangi sahabat la taj'al buyutakum maqabir. Nabita rumah kada. Pada ko di makada ni podangi kada la taj'al buyutakum maqabir aja mo panca jiki buruk long ni bolam. Monroi bawa matin roman rede monroi masampajang. Agar nasa nabita, nawiru buyutakum dikiratil Quran was salat. Patarangi wibolamo na si boy baca Quran masampajang. Tanya sampajang paraluro na masuk pak, sampajang sunnah. Jadi ro sampajang imonri na loro, tapi nila bolata. Kubolata tajama. Supaya mak baraka ibolata nasaba nonroi malaika tu boleh na reku yuri masampajang. Nonroi malaika tu boleh ku yuri mangaji. Nalawi malaika, naturungi malaika tu. Iya masigi pak mak baraka ni. Dan ya ko masigi mana sama baraka. Maka tu nasaba nonri malaika patuli nonri te masampaja. Jara tau kamu masigi de na jenne. Ya ji baraka na tu bola kami makalele. Ini kesetan Pak Maji nang katong maki buah kamera ilalang di WC. Iya, biasa nama koro tapi dito kapan aku beranti ya. Mak bola kamarana dapat hari WC ilalang. Padahal yan ako to tama, besi ya dibaca. Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais. Tumilaw alinro na ko jinengarwane si baji makunra jadi baca lupa ni jinge masuk tama di kamar ay. Maka dia kaja onron. Tuluk ko miro malo lisu de. Nasu po le besi lupa la ko kamar ta yan to tama si ko kamar ay lari si rewa de na de. Tuluk ko itu macam na to na tao na mega de na may matin romatan na. Madari niya da samaran re maga balibolana na nasasay. Nasay kami manggi bali bola ako nalalo mamicu. Ini di alasan nate ali na makibu alasan apa tahu na. Tapi dito kago ko di. Iya, tahindari. Tapi dito ya wakadalag gaya aja tarewa bongkaray kamarata. Aja iya palit ko kilala kamara mon royese tatatutubawan. Pagana kang idua palaca ang kapalaca ilalan na si bay saliwan na. Ya ko masuki talaca supaya aja nato ditabuka na sama ya ko tak buka ya tu non rijing itu tulima lodisu. Ya nato na mega tao nakanala sama kalilya. Iya. Sabak sitongan na makanya tu mata tarilo de meto jitu nang kana si bola kamara na WC na pa. WC bola aju jadi makabele monri. Makabela yo pwede makoko ade. Pasi garu-garu gitu. Ono to na mega rupa na lasa. Gitu. Tapi deto de nakarahara de. Ang kamiasa kada menjaga. Dito ko na tama na batero. Tati siya na tama siya. Tate pitu liwa. Ang kagokot. 19:10. Maka nakaon na walengi kesempatan tanya jawab 10 menit berarti pas tate pitu pa jadi. Jadi kemudian onak karobah. Angka perlu sampaikan ni naharangan ni pangulut ta iman kasapi mala sarogere pak gere iko karobah. Dito kagak ko di. Ha? Jolo-jolo. Mesti lo palampurang ni Palampurang ni. Denawaddin malolongat dagi kedudukannya sebagai upah.
Tapi waddi malolongan kedudukannya sebagai sedekah atau hadiah. Tabahan ya? Jadi aja tak kada ko talengi dagi sarogerena. Dina waddi. Nami kato tu pakaroba makalele ulun na nalengi pagere. Tani aja ulun na tu tawana pagere. Tapi waddi sanala tapi aja tak kada tawana pagere de. Nah harangan itu pandrite. Ya nasaba ya mo kada tawana pagere berarti gaji. Ya ko gaji na harangan ni. Jadi peko balik akada alengi pasidak ka pagere. Pan na melo talengi makanja, jukuhas na melo talengi makanja. Aja na ulun na, nabuko miya tulun na. Iyan pa'y pagire, nalenga pa din uli masaray. Tau makatokat, di iya tutuli ulun na minalengi pagire. Jukuhas na talengi, tapi aja tak kada sarogire na. Akadaki hadiah atau sedekah kepada penyembelih. Apa aja tuh kumakadaki sarogire, berarti gajinya na iya tuh nadena wading. Harangan. Kemudian karobaya itu bagi pitu napa bagi telu apakah ko sapi kan kat pitu kita mah tak bagaimana ngijolo tapi iya nama raji ko ya melo tapake apa ya kok ya pesantren yang makaroba ko mau pak pesantren na guru tak aja Hudin Sukara aro talawe makaroba tuli pak ko memang iro pak biasa waktu ku guru ta atau pandita pole Aceh iya metode na podang sampai saat ini saya di Kulo masih tetap menggunakan metode itu maku ya angka pasal na robesa gurut na podanga maka dajak kamba na sapi suku na karobate na sapi kepa mulengi maka kape kuyasa na sa iya ko bagi karoba ko sinin na yero suku dagin na sa pingero anggota tubuhnya patujui manang itero pitu ape kuyasan jadi ako to pura masase lagi bisa se nimpu ilaga ni badulang talaga ipan na sa belah kanan langsung tabagi pitu dagin na yero pan na sa belah kanan tabagi pitu tu ipan sa belah biona jiviolon na tabagi pitu tu kiri kanan tabagi pitu manang has juku has na tabagi pitu bau na tabagi pitu ate na tabagi pitu itak bagi pitu manang jadi ero tay pitu ero suku si di sapi na lolongat dagina mega tu tau makaroba sisa na sase mi dagina pasipulungi na pasisa na timbang na pana bagi pitu mani angka na tau lolongat jamela angka tau lolongat mamasa dagi makanja makomoro komai de Deto nama reji pak, dia nama reji. Yang penting mengataki. Maka dia nan lega na panas sebelah kanan. Langsung tasase memang di dagina. Ya bukun na deto nama lah, deto maka mesti pangkemana deh. Dagina mau jolok, ngapa tak bagi pitu memang nih. Angkat tu bagi ruai. Maka ni kecil di bagian negara ruai. Tawana gak pangapai. Masalah tu iya tuh. Namun ya tuh pangapai matu legal ceto linro nako male daging ko. Di naman di ka hatta kecuali na lagi tahu ya ko pura di matu tabagi pitu timbangi. Oh asera kilo bagian nasi di tahu. Tabagi telu ya asera kilo. 3 kilo untuk tahu makaroba 3 kilo untuk pasidakah 3 kilo untuk hadiah. Nah sama itu ko dagi karoba tak bagi 2. Tak bagi 3. Jadi wat dinala sepertiga. Kecuali tahu makaroba tinjai di nawat di. Mesti ya bagaimana ya ko matinja kita karoba pak kata tau ketinja iya akhirnya sa ketinja maka dai iya ko agak jaro bahasa anak ko kata misalnya maka dah iya ko uduk pamui ase ko ase ratong maka roba kak tinja itu tinja ko maka dai ko uduk pamui ase ratong maka roba kak jadi ako maka dai ko menri me ase matu iye meka maka roba tanya tinja itu niat ya kuna limu ite memang balu oto barak ni kuna limu tayo oto ya romato insyaallah mereka makaroba niat tu ya miko makadaki ya kuna lita we pada 7 tau ko makaroba ka tinja itu tabahan ni ya ko itan rai dalle enak atau me makaroba ya nanti ya tinja ya ko dedi tanra tanya tinja tapi namo de na tanra angka tu de na tanra tapi na pawi makada tinja makada wat tinja kan ni ya kota rale bola aku makaroba ka atinja itu nasaba napa winasar ya pokoknya napa winasar maka bami ya nalimu ite bola meka makaroba berarti niatnya tu tanya tinja bukan nasar ya miko makadai ya konal lita we pada 7 ta bola meka makaroba tinja ya tu agak bedana pak iya ron nasi dia tepatan tu idale tapi lolongan nih iya roci dia tepatan tu makaraki iya ko udupamu ya se ko meka makaroba niat ya meko makaraki ya ko udupamu pitu to makaroba ka jadi ya ko 6 itu ngaserapi kulo 50 kilo na dupa dia nakaroba seke apa kurang 50 kilo nah itu iya makuro
Iya, jadi itu beda cedek bawah tuh cedek bawah. Iya, pakade ko taralami boleh minta makaroba niatnya tuh. Tapi ako makaraki ko nalite bola ko pada 7 juta makaroba ka. Ko talurato mi asera pulo na sera juta leleng kurang 2 juta de nakaroba. Pak kurang 2 juta. Yan na to ampay na bita, nateta we mega tinja. Dia nata kita matinja, nakilorang. Tapi dia nawat di mega tinja tawe na saba onron na garit makasilit taw sike. Mako to nga po adi. Ya ko lulusuk mi anak ko mapuasa ade na lulusuk de na puasa. Saya kira yan na roba analiman ni Jede Watunan. Hingga kami makutana. Iya, dito ka apa? Oh iya ka. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemampuan. Iya. Keluarga. Iya. Hanya begini. Ada kemampuan suami istri. Iya. Kedua-duanya punya. Iya. Punya pendapatan. Iya. Apabila dia mau bertobat dan kedua-duanya mau masuk. Iya. Gimana punya? Iya. Iya, terima kasih. Maki. Saya ambil secara umumnya dulu. Kurban itu standar minimalnya adalah standar minimal ini bukan maksimal saya pakai. Standar minimalnya untuk 1 ekor kambing itu untuk 1 orang bisa mengikutkan 1 keluarga. Itu standar minimal. Untuk sapi standar minimalnya adalah 7 orang, 7 nama yang masuk dalam sapi standar minimal. Tapi ia ko tulis semesang isi di sapi boleh. Ya komeki patame aleta si babeneta nasabak mampui boleh. Jadi berkurban dengan istri ikut juga suaminya ikut juga misalnya anaknya boleh. Ya ko baine misi balakai mampu boleh. Tapi ya ko cidi ni mampu lakai tapatama. Aja na baine. Kecuali istri bernasab. Maka na baine ko apo BPNS. Dia na marigaga. Lakai na tasurot tama na pacho ibenena. Iya. Tabahan ya. Maka danaya pula di iya cocok ni namoy ko mapula di tatato ko baine demo caji lakai. Iya jadi na tunang kataw pandai maka karobana lakai untuk istri dan anak-anaknya bisa dia ikutkan. Tapi kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Mapiro jadi lakai tanah pertama. Iya. Ya miro di janda ya aja na pertama lakai tapak mati. Iya. Kemudian yang terakhir maga hukum na karoba tomate. Maka dapat digaya karoba tomatele haram. De na wadi karoba tomatele. Ya ko makaroba ki ini akan ya pala na loko tomatele wadi. Ya ko tomate ni karoba de na wadi. Ni. Tabahan ni. Demo patabahan ni. Iya. Ya jajalalon tomate to takaroba. Apa iya tu ko tomatele makaroba sapingin ya ti karoba tanya tomatele. Tabahan ni ka. Demo patabahan ni. Bicara taulisa oleh ni ya he. Jadi sapi miti ya karobat tanya tomate. Pak kata to makarawa di ya karobat tomate. Dia nama di angka tu menre ko Facebook pak. Yang tahu pada memang jadi taruntuka ko Facebook angka tahu maleco-leco ada Nokia ko Facebook makara. Haram orang meninggal dikurbankan haram memang na sapi mi ya karobat tanya tahu. Tapahan ni. Itu Pak mega tu mega bita ko Facebook ko melo ini makarobat mo ba mana? Pada mi rosare na so papangewang itu ko Facebook dak yamana na yan Pak Dopota Nasang denasa tidak sah kalau imam baju agak sana baju lengan pendek jadi imam jadi denas sesampajangnya nareko waju ponco manca jima dak mana sani tahu memang panapas iya ko waju ponco 5 manca jima dana sa ko waju na pendre ko Facebook eta we mega ni kita komentar na nasa jaji maga ni rimangi mak baju ponco 5 dak ko tanya je ni na ko katana jadi ru te mega mak ko malecu-lecu ada hati-hati ya haji mubak kamay mato ko Facebook nang kata baca maka haram ni tau matewe ya karobang haram masa pingin ya tiya karobat tanya tau matewe ya tapahang jadi wadi ka makarobat we untuk diniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal iya ko pangulut manta sapi. Kalau ada wasiatnya orang itu boleh dikorbankan selamanya. Makanya itu mako kuai pak aki gua memang dia wasiat. Aki gua aki. Ya ko makaroba kita li anak tanah dapat ko kohe. Ko boleh mate-mate ko nak baja sangat dia. Na nadapi waktu karoban nang kamodi mo masage na akarobang. Ya ko pura ditapau ya tu. De nak karobangi, de na mari gagah. Ya pe ko nak karobangi diterima selamanya. Nasabak pura ni manca jiwa wasiat. Tapahan ni. Iya tapudang anak tamakor wa. Aja mo takarawa sama na bato melo mate. Nakenri melo dia tamate.
Nada pak nama nabi maka antara 60-70 tahun nang kana ukon dapin na pulo na tau ka pamuruna. Kato na mali mangangatan naman ni. Tapi itulah kalau mau denak kada matawa pinalay na tuo mo. Para tau malay kaluko na lati chat di na lati malolo na lati taruan na. Cuma ya di matawa iki di manita taja de na mo ki mati maloloy. Pasti mati matawa ki jaya na. Pak mega to mataw to likido salamo pa. Ida upasang tapakan yaki bukot ta insyaallah. Apa dia tu nak kada matawa tay na law? De namo tu malolo na lato. Kemudian wasiat kang yun na. Maka kau nak wasiat kang yana ta. Tapudang yana ta. Dia nawadi. Layala dagina karobae nareko asan na tau matewe ipatama langsung mesti ya bagian mana. Dia nawadi yala. Ini punai patamanya sanero sidah kamaran sadah kami tu. Tapi iya ko asat tak tapatama. Tapi tania kan ni apalan nero karobata lako tau matewe wad ditala seperti ka. Tabahan ya. Jadi ro dagi karobae wad di mak beni. Namugang kasita wad dito. Nareko bagiata mo. Ya mi ko tanya bagiata tak bagian ni. Aja na di malika seperti kami wad dialah. Ya ko melo ki ama ko sera kilo 2 kilo sita ngatala marasanya mah. Denalap biar alata. Enak pani sunnah ka gitu ya bagiagan daging karobae mamata dini nasu. Aja tak kaya nasuangan ni daripada mare-pare paside. Sunnah mematiya bagiagan mamata. Apa wad di nabalu? To kasi siya wad di balu. Wad di nabalu pa. Maka macigaw to yan. Wali daging karobae balu ko pa balu basa. Di na maligaga. Napura ni tasidakang. Di na maligaga. Aja gime nagorang ikupura ni talin. Di na maditataro. Iya. Boleh. Iya mi ko idi melo balu di na mading. Termasuk balulan na to di na wad dingi balu balulan na daging karobae. Di balulan na sapi karobae. Bembe karobae. Talamai. Sunnahnya, tapi mereka tahu makukuha na sapi ko ni. Di apa nila mga ustaz, apa mereka tahu pakai gunay. Kata pandita makala. Wading. Yang pati tanay ko balu. Iya kurto mak jamay na lele na may balu lele manibawang. Yang pati tanay ko to makarobay tama balu. Kapalabay. Tapi iya ko iya mataray pandapa na to pandita. Aja mo balu Apa iya tu bulu-bulu na tama situ nga pahala. Aja na mo balu iya tu bulu-bulu dagi ano nagasanat. Balulan na ilam nito. Tapi dia nagata na maluman ito makukuha to. Bisa lalo ahayaleng karoko aga sana karoko balulang. Anang kakaroko itu anamo talumetre nang kalingato tember ay ilaw da kaya wan rima ko itu. Jadi ni saya kira yana wasiat kangi mamagi-magi na pabarakay ko Allah taala. Melodang pangak kakama bicara ku makasara na tersinggung tadang pangika meraja. Jadi kemudian apa-apa yang kami sampaikan tagang kuliah ngi kedua teluat diamalkan tuh. Ya wadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat maghrib dan jamaah masjid Nurut Tarbiyah Baranti yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ipakai gunai waktu tak cinampak palawangan na mangaribi isah iya ko biasana dinaganda sijang biasana ko waktu antara maghrib dengan isya narima ko na naro makanja kapak ko ibagi duway waktu Pak Budi nomor sidi iya jolo macaramah. Yang kedua, walingi kesempatan matu sekitar 10 menit angka kang memelo makutana di seputar masalah-masalah imma gini yang ke ubahas matu yarega angka persoalan-persoalan metak kutanang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan ya pe ko bisa bali insyaallah jawab ya ko dewi sengi lewat Pak Napawita kita tentang masalah dalilnya makir. Jadi Bapak Ibu sekalian, nasabah dito ka tema judul ya enggak maka dakoy bahas jadi ya manibawa ngagi agi upaw kamakir iya jadi dito ka gareke maka dako ta bahas jadi tapi iya ko to bicara pakasibiyang angka ibadah macawe-cawe maraja-raja matandre kedudukan na maraja palanna napuji po Allah Ta'ala macawe-cawe ya ibadah ero ya naritu ibadah pelaksanaan ibadah kurban
Iya karobaya macawe nasaba makokwa ulasul Ka'bah. Tama ni 9 sul Ka'bah, bahkan mungkin 10 malam ini. Jadi dena nagan na siulap waktu tapas sadi aleta untuk makarobah. Tapi iya ro karobaya pa upasangi angka mochi di taupan rita makada wajib. Yan narito alena pangulutta Abu Hanifah. Nangga iya ro karobaya wajib na sabab makkaday na bitta iya ko angka tau mampu makaroba deni nakoroba. Podangi ya tahu aja na daperi bolana po Allah Ta'ala. Jadi makuiro bahasana ro. Ya ko basa kasara ipake makkaday ko ang kadui mo na de mo karoba jaban na mulo masigi. Ya ro basa kasara na. Apa makkaday na bitta walam yakraban na musallana. Suro ya tahu aja na daperi masigi. Jadi aku mampu ki makaroba na dena to makaroba na malada na bacci po Allah Ta'ala. Siaga rata-rata ko may baranti ko makaroba ito si biasanya 2 juta sitang nga pa di. 2 juta sitang na. Nandun pa manamuki ka pangase. Gitu. Nya magalung. Malum itu karoba ya Pak. Ang kacinde aturan-aturan nah rilalan nagamay. Dia na mereka ko palabangangi, saya bahasakan seringan mungkin. Nomor sidi, iyar olok-kolok melo iya karobang usaha kang isuku. Iya sange suku, dia na cacat. Apa iya sange cacat, tamay cacat tu nomor sidi malasa. Dia na wending. Ang kami tu sapi malasa tu ampai doktor hewangi na pares sama pokoknya. Apa iya tu doktor Pak? Ya si itu doktor hewangi na doktor tahu. Mace itu doktor hewangi na doktor tahu. Apa iya ko doktor tahu na tanay muki maka daaga kaluhata. Kata la rumah sakit apa iya tu na tanayang amaga agatan pandi pada doktor iya. Podan ni maka na mako iya doktor hewangi din kan aku tanangyo ko sa pingi maka agamu mapandi. Jadi ya si doktor hewangi itu na sabah ya si pandisangan na ro. Sehat nomor 2 makui aji sapa iro aja na iya madokoy. Doon rupa to saping angka sapi madoko angka manipi-nipi mi. Aja tak kada ay madoko de. Angka to sapi manipi itu sapi madoko matanram majure tanran onron na bukun na. Sinin na bukun na to majure napa lewar na bulu-bulun na okoro tujun na buku madoko ya to. Yo poko de to na lewar na de to na malala majure manipi-nipi to mi hade na marigaga. Tapi maka de guru teje ko sapi doko magampay tanray. Iya na 5 tatto na talo maka na madoko ci di mi maka de madoko ya tu. Aja na mega bicara mo. Pa iya ro na ladasa to pada. Kemudian poki dia na wending. Tamay cacat. Kepang tamati cacat. Buta tamati cacat. Poloy tanruna tamati cacat. Ang katalo ya panghewang. Dia na sa maturo to pada ta. Nomor sidi sapi pura itando. Sabay sang itando to. Laibat tu ingat na napay patamay tulo. Nomor 2 sapi sope do cilina. Katu sapi madari pura matumpu na lay tanro na sope. Kemudian yang ketiga sapi pura ica. Makura ni makukuha maca sapi di. Riolo mi. Angka pakai cak udah pimo pay asa pingi pakai beca. Jadi kaya na magi na pangewangi angka makada iya ro sapi pura ita do dena di pake nasabat termasuk icacat apa isakbo ingat na angka to makada de lay jinak kami jadi na marigaga kana palaba inga to de na palaba kira-kira kaya di tasapakati kaya kata sa dingi di manitanra itu batungan na iya maga pakilorot ta makada iya ko iya. Iya na pura tak doi nak salah-salangnya. To pada anak goro ingat nada janji ko mana tu goro iya. Iya na tu na palaba iya. Yo pokok maka dah lay jinak kami. Tapi angka aga-aga iya ko pak kita mata salah-salang. Tapi na palaba na bitta. Kaya sapi pura ilasa. Yang sudah dikabiri dibolehkan. Tapahang ya. Bahkan maka na bitta binatang yang sudah dikabiri itu dagingnya lembut. Betul kan maromo dagingnya sa pingi ko pura ilasa. Itu napalaba ya karobang. Betul kan hukum agama boleh kan?
Napa itu sapi ya karobang, sapi lay sapi bira pada hukumnya di kabedana. Kakama makana dia nawat dia karoba sapi bira ngade, napa laba na bita. Cuma iri di ko sapi bira minta kisah di makana matampu kay. Padahal iya ko hukum piki ya. Iya na de to niris sama kada matampu ya sapi ngi, iya ko yakin makana de natampu, na igere. Tako isa se maninapang kana na pita, halala yan raya to anak. Nasaba macio yoko indo na igere. Makito ko piki. Ni napalaba gamay. Cuma yan niro di kapan nasaba din na to mabiasa wah. Magire-gire tiga roh Ito, tapi pada napalaba gamay. Maka yang ketika indonya disembeli, pasti anaknya juga ikut tersembeli. Nasaba yan namate indo mati itu anak. Makoti hukum na agamay ko piki napalaba. Salama din irisam maka na matampu. Kecuali tisame maka na matampu na paigere, masalah itu. Itu paham ya? Jadi sapi lay sapi bira pada kedudukannya dalam kurban. Ini kabedana. Iya ro perlu tak paham. Iya ko saping pitu asam. Denah kada pitu tahu. Pitu asam. Denah wad dilebih. Wad di mau kurang. Kakama sapi telu minta asam na patama. Denah mari gagal. Tapi denah wad dilebih pitu maksimal na. Asam. Tapi wadi ganda tahu 50 tama si dia sapi. Wadi 50 tahu tama pa si dia sapi. Cuma pitu mi asam. Jadi peko carana. Nabita ko makarobay dua tu bembe nagere. Nomor si dia ro bembe nagere agan asam. Ia bembe wakarobangi untuk aleku, diriku, istri dan anak-anakku. Kemudian yang kedua, maka kambing ini saya kurbankan untuk seluruh umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi dua nagiri nabita. Takadingero nak bahasa aku pamulangi. Maka kambing ini saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Siaga ni rotok tama. Ang kakamataw ko baranti si rabay nena. 12 anak na. Ako si rabay nena na 12 anak na. Berarti siya kami man 20 ni si ditambah-tambah lena 22. Jadi iya ko makaroba kipa tapakiro. Kode na mampu baineta makaroba si ba anak ta. Akadabani iya karoba ko sa pingewe untuk aleku, istri dan anak-anakku. Jadi iya ro idi asat tatamay yasangi sunnah ainiyah. Iya ro anak ta si bawa baineta yasangi sunnah kipayah. Macio mi okkolakaina. Makanya di ibu-ibu aja nasat tatapatama makaroba asan na lakaita. Iya lakaita tapatama alena papacyoki si bawa anak ta. Dini tak kumanang akadabani diriku, aleku, baineku, naniya sinin na bijak-bijakku. Selesai. Iya ko 12 anak ta di baineta ka 10 talo ni. Tambay di 10 pa. Kaya makiro, dini na chocho itap kumanang. Ambo upa, indo upa, laupa, ada na chocho. Okoro. Jadi itu si dia saping pitu asam, tapi dia na pitu tahu. Pitu mi asam wat ditama. Iya ro ta si dia asam wat dipacio tahu, tapi nania kami mapacio ni na pacio. Baine na si bawa anak na sama makoro na bitta, ko magere karobay, ko ulak karobay. Maka ini kambing saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Iya ko ya robe ditacurin. Nah, yan naroon lang kapalabay. Jadi itu caranya memahami itu. Jadi tapi ya kung kataw makaday. Ya law masasi di saping, makanja. Kung tamas sagisi di saping, pacu patama niya na tatosan na patama to ni baineta. Tamas sagisi di saping makanja, risense na taw mampu. Ang katuto to makoroba na saya meka sapay sa kami na masuli. Nasapa niya 300 juta. Ci di nagere ay ako ya aja na. Makanja sa ko makanja sa pingi. Tapi tasapay ro sa pingi makanja mega mo to sa bali makanja pali masuli 30 juta. Daripada ro 300 juta tali. Yan na ro 30 juta tali. Tapi tali 10. Ito 300 mato. Apa ya ko yero cidi sa tali na 300 juta na patakarobang. Na iya tu karobay siaga egan na bulun na sa pingi seko to apalan na. Kaya mega bulun na sa pingi cidi na ya 10. Kamay ka 10 itu. Na pada mo 300 juta. Magani mega topi lagi na ya tu 10 na ya tu cidi.
Iya maka dana mochi dito tanaknya tu 300 juta. Na pamalmal di ko sapi 10 sapi mali 300 mato juta. Ina tatay matanya tu 10 sapi na niya tu. Makiro. Napari ko tumabila bulu-bulu. Ina mega bulu-bulu na tu 10 na tu chidi. Berarti mega palang na. Maku itu. Jadi dia aja tak kada iya nanya masulila dai walitanya solina sapa iya ro kumakasibengi maka dawa iya may gapalan na tatala ni o ko baranti cidi tagere o ko tangkoli cidi tilora pa cidi sapa nya ro kampung makurang itaw makaroba tatini lo corona gere itaw may dagi karobata luar biasa pahalanya tuh risesena taw sugi apa iya di taw sugi pa aja na talo ka cucu mak dengi ko teta to ka cidi asawi taw sugi pasikin oh karoba ka cucu tuh ini taw sugi tali ni si di saping aja na talo to banasan ka kalau bangun ko to atama ka awi kunru pa ka itu aja pokoknya aku makada ulem mali si di tali ni si di saping napatapatama anak tapatama ni matut ta okoro aja na tapak kamaja maka da ko ni tama bapak ya pa wajaran ni gana tu pasti dekat lolongan iya jadi iya ko tulay ya mi ko ni rulle lo ni macho tapi magala mo makaro bate ko di iya alhamdulillah pak angkato tu ko mani pak tau makalelya pak balu sapi pada kasapi dia nakaroba ga Dito ka ko iya ina tahu kunrula na itu kepada kasapi na dia nak karoma. Jadi betul kan nama saja itu Pudak bawa ni tahu itu maling sapi mo ko tu macawe mah kadali ni sapi ko na tahu waja. Pertama nak cidi. Mah gampang. Makiro. Jadi pasangnya jadi tahu sakan. Kemudian angka masalah madar dihadapi ia perlu palampu cede. Nomor di madari ko to mali sapi suku maka kanja apa angka tu tau mali sapi makanja pokok na dega caca na dega gagana sisan na ipano yelli ni nantara ipadangkangi na pano yo ko sa debolay na lupa sa pinge na takko tak aga sana tak dakko aja na polo aja na maga ni makwero na palaba tau pandrita papike ya karobang karena dia disebut dalam kondisi darurat. Membetulkan bukan cacat, dia cuma patah karena kena musibah di saat itu. Angka aturan nah. Selama ia rosa pinge hati-hati ki panoi. Ya pumikui palupa memang ni wai dena cocok. Dena palabay. Jadi istilahnya cacatnya sakitnya itu tidak disengaja. Betul kan ya kibuaran ya leten no. Ipalolo-lolo niya be magi na lena lupa lo bandreng. Natako mapan dia aja na nakipa dia na marigaga napalaba agama napalaba pendapat na roto pandetero mi ko kepa memang itanen malay dia na cocok apa angka to gaga kanukun na sa pinge tu taparesay si bawo ya tu tak gatung apa maseka dua tu yoro tak gatung cidi de kamaga ga yoro tak gatung katu sapi de gaga yoro tak gatung monri dia na bading cacat itu sapi poki dia tu nawat di. Angkai palaba sapi ngagay. Ia nak kena katarat. Angka tu putih-putih cek dek matanda tapi dia na buta. Wading. Pak matanda tu ko sapi buta. Mau putih batu matanda. Biasa na podanga gurut taro makadaka. Agan ni tandre sapi ngi kubuti na sama gampang. Lolo bawa no pule bandre napa mo pataselang iya ko taselang ibuta ya tu iya ko dek to warti dia na buta tu jadi kator ano na sapi kemudian masarolak di masarolak di nareko iya ro tau makarobay gere isa pinda risesena tau natungkari sarolak di tapi iya ko mega kita ma na melomana mak gere na pitu atu tau mak gere itu yan na to ampay isuro po ima. Kamu gi po ima jero? Kamu di tanrei po ima. Kamu nama na gampa mo to po ima na isuro, po ima na tasuro gererang ni. Napahak ko imangi pa kajaman na memang. Ang kami aturan na cek deo ko ageresang ni. Ajak lalo tagere isa pingi. Oko yolona sa si bawan na. May kataw din na parati kayo ko makarobay tao.
Napa tatong sa pingin nasa kira ngoko, napa madipo ngoko, napa nagere, nang kami harus iba nasa pingin tatong ko si dapena, natin na bita. Jangan engkau menyiksa 2 kali binatang. Mugere ito ni, musilang ito ni. Ito natin na bita, natin. Yan na ito nasa tao patareka, makada aja mugere kaduay. Dia na ito na may malunra, daging namuan rin ito da sa pipure masilang. Jadi aja nih. Ya makanya ko mani po imang tasuro man member to ni teripungi ko 2 3 sapi ko kada ripu mana ni jolo. Sisa pura pimuripu sisa lapa mana pinapaka magere. Dia na nakita. Yang kedua, ya ridi melo magere tataro disunahkan. Ipalin na iro piso melo ipake magere o kuyawana alonna iro sapi melo igere. Palin na ibangkung ko. Apa iya na roon ro deni tay sapinge bangkung. Pak hakikin na ito si tongan na parentana aja mo pitangi ito piso melo yung pake magere ko sa pingi. Kapag ito'y manguk yulo na ulo na sa pingi na nasa piso na parabik aja iya dinawad din nalarang ito kaida-kaida nito masangi piso ko no iya pak iya di ito'y mangimar yulo pak tara-tara bangko na to iya ko bangko pak gere ni madin ito na pake Imam rito manabi tamako pa macapa Iya madari ta makundro-kundro bangko na. Pura lola runto tau magere karo 2 bangko na pake na di sapi. Pura ni nak geger na siya makan rin na dempar ngin apa na laro di palanda pawita. De mo pa na metam. Iya upasang ipu imang. Ni kay kamo ka pasaldo na masigi tadi. Ni kay ka. Talyang ibangkong po imang. Aja nako may maliki bangkong pasangi online. Ang katu bangkong makanja bolar ko buatan 5 bolar liang ini atau ang katu tu sulus atau teramontina epdik kanja mana tuh pak ya. Jadi ro bangkungnya rata-rata kita ku ro makanja isi di juta lebih layase ya. Taliang ya pak ya ku ro ipake mak gere gangka talut tau deniasa iya, napa nih komalanda mo itan ra capak na nigat tamen re cicam minola na dati di bukuna. Iya, dene pakoling. Ko ya ro matara me mato na saba na mo tisu na ira to ko matara pinasile. Bangku pak gire me mato. Iya, boleh pabere jaji. Iyo pwede bangku ta ko si drape bangku pak gire tanya je bangkung. Pera ya kibo bangkung. Pera ni sitongan na lay model mi na jadi bangkung. Garek ge yaki bo bangkung garek ge mi anak ibu atau naruba mi manca jadi bangkung lo pero bangkung mi matok zero karbon na sana. Jadi itu tidak ada karbon. Jadi dia na mole ko nakan na idara. Jadi makanya aja na po imam mali pa kasi ko si di juta na imang na mali pandiulo. Apalagi ko sa rogere na mimelo na wajar. Gag. Dena dapi masisay batungan na alini masigi enam maliangangi mancaji inventaris masjini tapi imangnya makataniwi ya kota hasil le imat tak tapalete lo kasiro imak baru ya ro mako man ya ro masigi enam mali deto na masuli to ko masigi kasi ko po imang masih sasa gitu apalagi ko ya tatarpa juta pa ang katupa juta kapa juta setengah apa ya ro waliro ya gasan masih penggabungan baja tanruk manang parewana 2 juta setengah. Jadi iyo po ko iya mo pak berikannya tali bangsa na teramontina cak garpue makamotoy ka masempo FDA si di juta lah makanja ni pa madu-madu pamo to makamoto himat ngananak tayo na makukay na mo je bayne ta macha to ni masopi mache ode mako ka makunray ko maye macha ni mache ode cinampat tu naceo deh. Jadi roh kong kagak sorok bani. Kemudian kato agagaw pasangangi makaraya komelo ki makaroba. Iya natama na ulas sulhijja isunnakan ni aja na tatokba aja na takelu. Nadapi waktu akarobang. Jadi ako tama di sulhijja namana saki me makaroba aja tatokba aja takelu. Jadi aku meki makalu atau bame mandi sebelum tamat Zulhijjah capak na sul Ka'bah. Dia haram isunna kami. Berarti makruh hukumnya nareko mato baki si bawa makalu taruh ni gondro lo malepe. Tapi kato tu tau nasa waya cepi ku ama kakalilya ko dia kalu. Ano mako tu ay patondo-tondo ay. Jadi kan makruh to.
disunnahkan, berarti kebalikannya makruh. Nah, jadi nak kadapat sunnah ngadeta jamai berarti makruh. Jadi itu pada kau masih kita. Ya ko aja atau kata palayolo ko tama itu sunnah. Tapi ya ko aja bio kata palayolo makruh. Jadi yang sange makruh dia nama dosa. Demi nalolongan ngapala sunnah. Ah, tapahang ya? Jadi aku makan disunnahkan. Berarti aku mau jamai lolong aku apalan. Tapi ya ko dia mau jamai, dia mau madosa. Demi to lolongan ngapalan. Nah, yan na riyasa makruh. Tapahang ini? Pak angkat tahu nasa sunnah. Ya kau tanya sunnah bid'ah. Wah itu jadi masalah. Pak ya nakarana tu bid'ah. Neraka capana. Iya. Ya nakarana bid'ah. Kulu bid'ah. Kulu muda satu nabi. Lalu kulu bid'ah tidak lalu. Kulu dalati pinar. Kata neraka capana. Ya nakarana bid'ah. Neraka ya tu. Jadi sitongan na makruh itu kebalikan dari sunnah. Ya kau wajib kebalikannya haram. Nah, ya kau mubah tunggal. Deh itu makom itu. Jadi aja tanu makada. Pada kau agak sana. Pada kutu majin disunnahkan membaca basmalah. Ya kok dia tak bismillah. Dia tak lolongan apalan na bismillah. Kan makiro. Makruh sana. Pada may kutu pura mas sampai jangi sama tu. Ya kok dia tak sampai sunnah. Makruh. Apa sunnahnya sholat 4 rakaat. Makiro. Apa 4 rakaat tu sampai sunnah. Imon rin isay. Siaga biasa di tajama. 2 di. Yolona subuh siaga. 2. Imon rin na subuh. Degaga. Yolona loro. Hah? Apa? Engkau 2. Imon rin na loro. Apa to? Yolona asara. Apa? Yolona mangaribi. 2. Imon rin na mangaribi 2 to. Yolona isa 2 to. Imon rin na isa apa? Engkau tahu 2 mana nih? 2 yolona mangaribi. 2 yolona isa. 2 imon rin na isa. 2 yolona subuh. Yaitu sampai sunnah minimalis. Gitu? Dia nama dikagak karena tuh iya apa angkat tuh hadis na nabi man sholla 4 rakaat qabla ba'da dhuhri faqad haramul jasad ilana nigi tahu mas sampai sunnah 4 rakaat yolona loroe 4 rakaat imon rina loroe nah harangan ipong Allah taala nagis saat neraka watakalena ya to si ko mas sampai sunnah 4 rakaat yolona asara pada na rekomend umrah ka cicam ya ko mas sampai sunnah 4 rakaat na imon rina isa hadis sa Aisyah pada ko masampajang 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Jadi itu sampai sunnah mon rina saya kota jami 4 rakaat pada nilainya ko pada tu 10 rakaat salat kita lakukan. Karena itu khairum min alfi sahrin. Iya. Jadi tapi upasangit ya sampai sunnah Pak imon rina sampai para luwe aja nano ko masigi eta jama. Tutulik perang ni bawel lo bolata. Ko na bolata jama. Cuma iya rumah capak kalau lati bola nanti nana sampajang aja mami benda ko masigi. Pak maga tega tahu Pak nak letuk ni bola nana saya ajaib. Iya. Jadi magai makuye iya ro nabita napodangi sahabat la taj'al buyutakum maqabir. Nabita rumah kada. Pada ko di makada ni podangi kada la taj'al buyutakum maqabir aja mo panca jiki buruk long ni bolam. Mun roi bawa matin roman rede mun roi mas sampajang. Agar nasa nabita, nawiru buyutakum dikiratil Quran was salat. Paterangi wibolamu nasi bawa baca Quran sampajang. Tanya sampajang perlu na masuk Pak, sampajang sunnah. Jadi ro sampajang imon rina loro, tapi nila bolata. Bolata tajam supaya mak baraka ibolata nasaba non roi malaika tu boleh na reku yung sampajang, non roi malaika tu boleh ko yung ngaji, nalawi malaika, naturungi malaika tu. Iya masigi Pak mak baraka ni. Dan ya ko masigi mana sama baraka. Maka tu nasaba non roi malaika patuli non roi te masampaja. Jara tau kamu masigi den ajenne. Ya ji baraka na tu bola kami makalele. Ini kesetan Pak Maji nang katau maki gua kamar ilalang di WC. Iya, biasa nama koro tapi dito kapan aku beranti ya. Mak bola kamarana dapat hari WC ilalang. Padahal dia aku tama WC dia dibaca. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal haba'is. Tumilaw alin ron ako jinengar wane si baji makunra jadi baca ron lupa ni jinge masuk tama di kamar ai. Maka dia kan jaon ron. Tuliuk ko miro malo lisu deh. Nasu po le WC lupa lo ko kamar ta ya na to tama si ko kamar ai lari si rewa de na de. Tuliuk ko itu macam na to na tao na mega de na me matin romatan na. Madari ni da samaran ri maga bali bolana na nasasay.
Nasay kami manggi bali bola ako na lalo mamicu. Ini di ka alasan na tayo alina makibu alasan apa tahu na. Tapi dito kago ko di. Hindari. Tapi dito ya wakadalag gaya aja tarewa bong karay kamarata. Aja iya palit ko kilala kamara emon royese tatatutubawan. Pag gana kang idua palaca ang kapalaca ilalan na si bay saliwan na. Ya ko masuki talaca supaya aja nato ditakbuka na sama ya ko takbuka ya tu non rijing itu tu lima lodisu. Yan nato na mega tao nakanala sama kalilya. Iya. Sabak sitongan na makanya tu mata tarilo de meto jitu nang kana si bola kamara na WC na pa. WC bola aju jadi makabele monri. Makabela yo pwede makoko ade. Pasi garu-garu gitu. Ono to na mega rupa na lasa. Gitu. Tapi dito de nakarahara de ang kamiasa kada menjaga. Dito ko na tama na batero. Tati siya na tama siya. Tate pitu liwa. Ang kagokot. 19:10. Maka nakaon na walengi kesempatan tanya jawab 10 menit berarti pas tate pitu pa jadi. Jadi kemudian onak karobah. Angka perlu sampaikan naharangan ni pangulut ta iman kasapi mala sarogere pak gere iko karobah. Dito kagak ko di. Jolo-jolo. Mesti lo palampurangi Palampurangi. Dena waddi malolonga dagi kedudukannya sebagai upah. Tapi waddi malolonga kedudukannya sebagai sedekah atau hadiah. Tapahang ya? Jadi aja takada ko talengi dagi sarogerena. Dena waddi. Na mega to tu pakaroba makalele ulun na nalengi pagere. Tani aja ulun na tu tawana pagere. Tapi waddi sanala, tapi aja takada tawana pagere de. Nah harangan itu pandrite. Ya nasabak ya mau kada tawana pagere berarti gaji. Ya ko gaji na harangan ni. Jadi peko balik akada alengi pas sidak ka pagere. Pan na melo talengi makanja, juku has na melo talengi makanja. Aja na ulun na buku mi tulun na. Iya mempai pagere nalenga paden ule masarai. Tahu makatokat di ya tutuli ulun na minalengi pagere. Juku has na talengi tapi aja tak kada sarogerena. Akadaki hadiah atau sedekah kepada penyembelih. Apa aja tuh kumakadaki sarogere berarti gajinya nanya tuh nadena wading. Harangan. Kemudian karobaya tuh bagi pitu. Bagi pitu napa bagi telu. Apakah ko sapi kan? Kat pitu kita mah. Ta bagaimana ngijolo. Tapi iya na marajira jiko ya melo tapake. Apa ya kok ya pesantren yang makaroba? Ko mau pak pesantren na guru ta kaya jipat hudin sukara aro talawe makaroba tuli pak ko memang iro. Pak biasa waktu ku guru ta atau pandita pole Aceh. Iya metode na podang sampai saat ini saya di Kulo masih tetap menggunakan metode itu. Maku ya. Angka pasal na robesa guru ta na podang maka dajak kamana sapi suku na karobate na sapi kepa mulengi. Maka kape kuyasa. Nah saya ko mak bagi karoba ko sinin na yero suku dagin na sa pingero anggota tubuhnya patujui manang itero pitu pe kuyasan. Jadi ako to pura masase lagi bisa se nimpu ilaga ni badulang. Talaga ipan na sa belah kanan, langsung tabagi pitu dagin na ipan na sa belah kanan. Tabagi pitu tu ipan sa belah biona. Jirdiolon na tabagi pitu tu. Kiri kanan tabagi pitu manang has juku has na tabagi pitu. Bau na tabagi pitu, ate na tabagi pitu. Itak bagi pitu manang. Jadi ero tay pitu ero suku si di sapi na lolongat dagin na. Mega tu tau makaroba si sana sase dagin na pasipulungi. Na pasisa na timbang. Nah, pada bagi itu mani, angka na tau lolonga jamela, angka tau lolonga mamasa dagi makanja. Makomoro komai. De. Deto nama regi pak, dia nama regi. Yang penting mengataki. Maka dia nan lega na panas sebelah kanan. Langsung tasase memang di dagina. Ya bukun na deto nama lada tu maka mesti pangkamana de. Dagina mau jolok, ngapa ta bagi pitu memang nih. Angka tau tu bagi ruai. Maka ni kecil di bagian negara ruak, tawana gare pangapai. Masalah tu iya tu. Namun iya tu pangapai matu legal ceto linro nako. Male daging ku. Dia nama dia hata kecuali nalemi tahu ya ko pura di matu tabagi pitu timbangi. Oh asera kilo bagian nasi. Di tahu. Tabagi telu ya tu asera kilo.
3 kilo untuk tau makaroba, 3 kilo untuk pasidakah, 3 kilo untuk hadiah. Nah sabab itu kalau bagi karoba tak bagi 2, tak bagi 3. Jadi wat dinala 1/3. Kecuali tau makaroba tinjak, dia wat di. Mesti yak bagian mana? Nah, ya kumat tinjak kita karoba, pak kata tau ketinjak. Iya. Akhirnya saya ketinjak maka deh, iya ko agak jaro bahasa. Aku kata misalnya maka dah. Iya ko uduk pamui ase ratong. Maka roba kak, tinjak itu. Nah, tinjak. Ko maka deh ko uduk pamui ase ratong maka roba kak. Jadi aku maka deh ko menri me ase matu iye. Meka maka roba, tanya tinjak itu niat. Iya ko nalimui tayo memang balu oto barak ko nalimui tayo oto ya romato insyaallah meka maka roba. Niat tu. Ya mi ko makadaki ya ko nalilitaw pada 7 tau ko makaroba ka tinjak itu. Tabahan ni. Iya ko itanray dalle enak atau me makaroba ya nanti asa tinjak. Iya ko dedi tanra tanya tinjak. Tapi namo de na tanra, angkat tu de na tanra, tapi na pawi makada tinjak. Makada wat tinjakan ni. Iya ko tarale bola aku makaroba ka tinjak itu nasaba na pawi nasar. Ya pokoknya napa winasar maka bami. Ya nalimu ite boleh mereka makaroba berarti niatnya tu tanya tinjak bukan nasar. Ya miko makadai. Ya ko nalita we pada 7 tak boleh. Mereka makaroba tinjak ya tu. Agak beda Pak. Iya ron nasi dia tepatan tu idale. Tak pertalolongan ni. Iya roci dia tepatan tu makadaki. Ya ko udupamu ya se ko mereka makaroba niat. Ya miko makadaki ya ko udupamu pitu tong makaroba ka. Jadi aku 6 itu ngasih rapi kulo 50 kilo. Nah dupa dia nakaroba seke apa kurang 50 kilo. Nah itu. Iya. Makiro. Iya. Jadi itu beda cedek bawah tu cedek bawah. Iya. Pakade aku taralami boleh mereka makaroba niatnya tu. Tapi aku makaraki aku nalite bola aku pada 7 juta makaroba kak. Ya aku 300 mi. Asera pulo na sera juta leleng kurang 2 juta dia nakaroba. Pak kurang 2 juta. Ya na tu ampai na bita na teta we mega tinjak. Dia nata kita matinjak na kelorang. Tapi dia nawat di mega tinjak tahu na sabab onron nagarit makasilit tahu seke. Mako tonga ngapo adi. Ya ko lulusuk mi anak ko mapuasa ade na lulusuk dia na puasa. Saya kira ya na roba analiman ni jede watunay. Engka kami makutana. Iya. Deto ka apa? Oh iya ka. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Kemampuan. Iya. Keluarga. Iya. Hanya begini. Ada kemampuan suami istri. Iya. Kedua-duanya punya. Iya. Punya pendapatan. Iya. Apabila dia mau bertobat dan kedua-duanya mau masuk. Iya. Gimana punya? Iya. Iya, terima kasih. Maki. Saya ambil secara umumnya dulu. Kurban itu standar minimalnya adalah standar minimal ini bukan maksimal saya pakai. Standar minimalnya untuk 1 ekor kambing itu untuk 1 orang bisa mengikutkan 1 keluarga. Itu standar minimal. Untuk sapi standar minimalnya adalah 7 orang 7 nama yang masuk dalam sapi standar minimal. Tapi ia ko tulis semesang isi di sapi boleh. Ya komeki patame aleta si babeneta nasabak mampui boleh. Jadi berkurban dengan istri ikut juga suaminya ikut juga misalnya anaknya boleh. Ya ko baine misi balakai mampu boleh. Tapi ya ko cidi ni mampu lakai ta patama. Aja na baine. Kecuali istri bernasar. Maka na baine ko apo BPNS. Dia na marigaga. Lakai na tasurot tama na pacho ibenena. Iya. Tabahan ya. Maka danaya pula di iya cocok ni namoi ko mapula di tatato ko baine demo caji lakai. Iya jadi na tunang kataw pandai ta makada karobana lakai untuk istri dan anak-anaknya bisa dia ikutkan. Tapi kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Makiro jadi lakai tanah pertama. Iya. Ya miroi di janda ya aja nanti pertama lakai ta pak mati. Iya. Kemudian yang terakhir maga hukum na karoba tomate. Maka dapat digaya karoba tomatele haram. De nawa dia karoba tomatele. Ya ko makaroba ki ini akan ya pala na loko tomatele wading. Ya ko tomate ni karoba de na wading. Ni. Tabahan ni. Demo patabahan ni. Iya. Ya jajalalon tomate to takaroba. Apa iya tu ko tomatele makaroba sapingin ya ti karoba tanya tomatele. Tabahan ni ka. Demo patabahan ni. Bicara taulisa oleh ni ya he.
Jadi sapi miti ya karobat tanya tau mate. Pak angkat tu maka wadi dia karobat tau mate. Dia na wadi angkat tu menre ko Facebook pak. Yang tahu pada memang jadi taruntuka ko Facebook angkat tau maleco-leco ada nokio ko Facebook maka haram orang meninggal dikurbankan haram memang na sapi ni ya karobat tanya tahu. Tapahan ni. Itu Pak mega tu mega bita ko Facebook ko melo ini makarobat mo ba mana? Pada mi rosare na so papangewang itu ko Facebook dak yamana na yan Pak Dopota nasa dinasa tidak sah kalau imam baju agak sana baju lengan pendek jadi imam. Jadi dinas sesampajangnya nareko waju ponco manca jima dak mana sani tahu memang panapas. Iya ko waju ponco lima manca jima dana sa ko waju na pendra ko Facebook eta we mega ni mita komentar na nasa jaji maga ni rimangi mak baju ponco lima dak ko tanya je ni na ko katana jadi ru te mega mak ko malecu-lecu ada hati-hati kia haji mubak kamai ma to ko Facebook nang kata baca maka haram ni tau matewe ya karobang haram masa pingin ya tiya karobat tanya tau matewe ya tak paham jadi wadi ka makarobat we untuk diniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal iya ko pangulut te manta sapi. Kalau ada wasiatnya orang itu boleh dikorbankan selamanya. Makanya itu mako kuai pak aki buah memang dia wasiat. Aki buah aki. Ya ko makaroba kita li anak tanah dapat ko kohe. Ko boleh mate-mate ko nak baja sangat dia. Na nadapi waktu karoban nang kamodi mo masage na akarobang. Ya ko pura ditapau ya tu. De nak karobangi, de na mari gagah. Ya pe ko nak karobangi diterima selamanya. Na sabab pura ni manca wasiat. Tapahan ni. Iya tapudang anak tamakorwa. Aja mau tak kada wasa mana batu melo mate. Nak kenri melo dia tamate. Nada pak nama nabi tamak antara 60-70 tahun nang kana ukon dapin na pulo na tau kapang muruna. Kato na mali mangangata memang ni. Tapi itulah kalau mau denak kada matawa pinale na tuo mo. Para tau malay kaluku na lati chat di na lati malolo na lati taruan na. Cuma ye di matawa iki di manita taja dia na mungkin mati malolo. Pasti mati matawa ki jaya na. Pak mega to mataw to likid salah mo pa. Ida upasang tapakan yaki bukot ta insyaallah. Apa dia tu nak kada matawa tay na law? De namo tu malolo na lato. Kemudian wasiat kang yona. Maka kau nak wasiat kang yana ta. Tapudang yana ta. De na wadi. Layala dagina karobae nareko asan na tau matewe ipatama langsung mesti ya bagian mana? Dia dapat dialah. Ini punai pertamanya sanero asidah kamaran sedekah itu. Tapi ia ko asat tak pertama tapi tania kan ni apalan nero karobata loko tau matewe wat ditala seperti kah. Tabahan ya. Jadi ro dagi karobae wat di mak beni. Namugang kasih tahu wat dito nareko bagiat mo. Ya mi ko tanya bagiat tak bagian ni. Aja na di malika seperti kami wat dialah. Ya ko melo ki ama ko serai kilo 2 kilo sita ngatala marasanya mah. Dia nalat biar alata. Enak pani sunnah ka gitu ya bagian lagi karobay mamata dini nasu. Aja tak kaya nasuangan ni daripada mare-pare paside sunnah memang tiyak bagian mamata. Apa wadi na balu? To kasi siya wadi balu. Wadi na balu pa. Maka macigaw to yan wali dagi karoba lo balu ko pa balu basa. Di na marigaga na pura ni tasidakang. Di na marigaga aja gimana gorang iko pura ni talen. Di na wadi tataro. Iya boleh. Iya mi ko ini melo balu dia dapat ding termasuk balulan na tu dia dapat dingi balut balulan na dagi karobay di balulan na sapi karobay bembe karobay talamai sunnahnya tapi ni kata mako ko na sapi ko ni de apa nila mau ustaz apa mi kata pakai gune kata pandita makada wedding yang pati tanay ko balu iya ko to mak jamay na lele na may balu lele di bawah yang pati tanay ko to mak karobay ta mo balu kapalabay tapi iya ko iya mataray pendapat na to pandita aja mo balu apa iya tu bulu-bulu na tama situ nga pahala. Aja na mo balu iya tu bulu-bulu dagi ano nagasana balulan na ilam nito. Ay tapi dia nagata na maluman ito makukuha to. Bisa lalo ahayaleng karoko agasana karoko balulang. Anang kakaroko ito ana mo talumeter nang kalingato tember ay ilaw da kaya wan rima ko ito. Jadi ni sakira yana wasiat kangi mamagi-magi na pabarakay ko nga latala. Melodang pengak ke kama bicara ku makasara na tersinggung tadang pengika meraja. Jadi kemudian apa-apa yang kami sampaikan tagang kuliah ngi kedua teluat dia malkan tuh. Ya wadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha
wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat maghrib dan jamaah Masjid Nurut Tarbiyah Baranti yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ipake gunai waktu tak cinampak palawangan na mangaribi isah iya ko biasana dinaganda sijang biasana ko waktu antara maghrib dengan isya narima ko na naro makanja kapak ko ibagi dua waktu Pak Budi nomor sidi iya jolo macarama. Yang kedua, walingi kesempatan matu sekitar 10 menit angka kang memelo makutana di seputar masalah-masalah imma gini yang ke ubahas matu yari ga angka persoalan-persoalan metak kutanang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan ya pe ko bisa bali insyaallah jawab ya ko de bisa ngi lewat Pak Napawita kita tentang masalah dalilnya makir. Jadi Bapak Ibu sekalian, nasabah dito ka tema judul ya enggak maka dakoy bahas jadi ya manibawa ngagi agi upaw kamakir iya jadi dito ka gareke maka dako ta bahas jadi tapi iya ko to bicara pakasibiyang angka ibadah macawe-cawe maraja-raja matandre kedudukan na maraja palanna napuji po Allah Ta'ala macawe-cawe ibadah ero iya naritu ibadah pelaksanaan ibadah kurban iya karubaya macawe nasaba makokwa ulas sul Ka'bah taman ni 9 sul Ka'bah bahkan mungkin 10 malam ini jadi dena nagan na siulap waktu tapas sadi-sadi aleta untuk makaroba. Tapi iya ro karoba pa upasangi angka mochi di taupan rita makada wajib. Yan narito alena pangulutta Abu Hanifah. Nangga iya ro karoba wajib na sabab makaday na bitta iya ko angka tau mampu makaroba dan nakoroba. Podangi ya tutawi aja na nakdaperi bolana po Allah Ta'ala. Jadi makuiro bahasana ro. Ya ko basa kasara ipake maka daya kong kadui mo na de mo karoba jaban na mulo masigi ya ro basa kasara na apa maka daya nabita walam yakraban na musallana suro ya tutawi aja na nakdapiri masigi jadi ya ko mampu ki makaroba na de na to makaroba na malada na bacci po Allah Ta'ala siaga rata-rata ko may baranti ko makaroba ite si biasanya 2 juta sitang nga pa di 2 juta sitang nanduk pa manamuki ka pangase gitu iya nyamak galung malum itu karobay pa ang kacinde aturan-aturan nah rilalan nagamay dia na marigago palabangangi saya bahasakan seringan mungkin nomor sidi iyar olok-kolok melo iya karobang usaha kang isuku iya sang isuku dia na cacat apa iya sang cacat yatta may caca tu nomor di malasa di nawanding ang kami tu sapi malasa tu ampai doktor hewangi na pares sama pokoknya apa ya tu doktor pa ya si itu doktor hewangi na doktor tahu mace itu doktor hewangi na doktor tahu apa ya ko doktor tahu na tanay muki maka da aga kaluhata kata laro rumah sakit apa ya tu na tanayang maga agata pandi pada doktor podan ni makana mako ya doktor hewangi din kan aku tanangyo ko sa pingi makana agamu mapandi jadi yasa doktor hewangi itu nasabah yasa ipandisangan laro seha nomor 2 makui aji sapa iro aja na iya madokoy don rupa to saping angka sapi madoko angka manipi-nipi mi aja takada ai madoko de angka tu sapi manipi itu sapi madokoy matanram majure tanran onron na bukunna sinin na bukunna tu majure napa leo warna na bulu-bulun na okoro tujuh na buku madokoy itu yo poko de to na leo warna na de to na malala majure manipi-nipi to mi hade na marigaga tapi maka de gurut teje sapi doko magampay tanray iya na 5 tatto na talo maka na madoko ci di mi maka na de madoko ya tu aja na mega bicara mo pa iya ro na ladasa to pada kemudian poki dia na wanding tamay cacat
Kepang tamati cacat. Buta tamati cacat. Poloy tanruna tamati cacat. Ang katalu ya pangewangi. Dia na sa maturo. To pandita. Nomor di sa pipure itando. Sabay sang itando to. Laibat tu ingat na napay patamay tulo. Nomor 2 sa pisope daw do chilina. Katu sapi madari pure matumpu na lay tanro na sope. Kemudian yang ketiga sapi pure ica. Makura di makuka maca sapi di. Bi riolomi. Angka pakai cak udah pimo pai asa pingi pakai beca. Jadi kega na magi na pangewangi angka makada iya ro sapi pure ita do dena wa dipakai. Nah sabat termasuk icacat apa isak bo ingat nah. Angka to makada de lay jinak kami. Jadi na marigaga. Karena palaba ingat to de na palaba. Kira-kira kega di tasapakati. Kaya kata sa dingi di manitanra itu batungan na iya maka pakilorot ta makada iya ko iya. Iya na purata do ina salah-salangnya to pada anak goro ingat nada janji ko mana tu goro iya. Nah iya na tu na de na palaba iya. Yo poko makada lay jinak kami. Tapi angka aga-aga, iya ko pak kita mata, salah-salah, tapi napalaba na bitta, kaya sapi pura ilasa, yang sudah dikabiri, dibolehkan. Tapahang ya, bahkan makada na bitta, binatang yang sudah dikabiri, itu dagingnya lembut. Betul kan, maromo dagingnya sapi ko pura ilasa, itu napalaba ya kerobang. Betul kan hukum agama membolehkan. Nah pada itu sapi ya kerobang, sapi lay sapi bira pada hukumnya dia kabedana. Kakama makana dia nawat dia kerobang sapi bira ngade, napalaba na bita. Cuma iri di ko sapi bira mitau kisah di makana matampu kay. Padahal iya ko hukum piki ya. Iya nade to ni risa makana matampu ya sapi iya ko yakin makana dia natampu. Na igere. Ako isa se maninapang kana na pita. Halala yan raya to anak. Nasaba macho yoko indo na igere. Makito ko piki. Ni napalaba gamay. Cuma yan ni Roy di kapan nasaba din na to mabiyasa. Magire-gire tiga roe. Ito, tapi pada napalaba gamay. Maka yang ketika indonya disembeli pasti anaknya juga ikut tersembeli. Nasaba yan namate indo mati itu anak. Makoti hukum na agamay ko piki napalaba. Salama dia nirisem maka na matampu. Kecuali tiseme maka na matampu na paigere. Masalah itu. Itu paham ya? Jadi sapi lay sapi bira pada kedudukannya dalam kurban. Ini kah bedana? Iya ro perlu tak paham. Iya ko saping pitu asam. Pitu asam. Denah kada pitu tahu. Pitu asam. Denah wad dilebih. Wad di mau kurang. Kakama sapi telu mitau asam na patama. Dia na marigaga. Tapi dia na wadi lagi pitu maksimal na. Asam. Tapi wadi ganda tahu 50 tama si dia sapi. Wadi 50 tau tama pa si dia sapi. Cuma pitu mi asam. Jadi piko carana. Nabita ko makarobay 2 tu bembe na gere. Nomor si dia ro bembe na gere aga nasa. Iya bembe wakarobangi untuk aleku, diriku, istri dan anak-anakku. Kemudian yang kedua, maka kambing ini saya kurbankan untuk seluruh umatku yang tidak mampu berkurban. Jadi 2 nagiri nabita. Takadingero nak bahasa aku pamulangnya. Maka kambing ini saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Siaga ni rotok tama. Angka kama tahu ko baranti si rabay nena. 12 anak na. Ya ko si rabay nena na 12 anak na. Berarti siya kami man 20 ni si ditambah-tambah lena 22. Jadi iya ko makaroba ki pa tapakiro. Ko de na mampu bay neta makaroba si ba anak ta. Akadaban ni iya karoba ko sa pingewe untuk aleku, istri dan anak-anakku. Jadi iya ro idi asat tatamay yasangi sunnah ainiyah. Iya ro anak ta si baba bay neta yasangi sunnah kipayah. Macio mi okolakay na. Makanya di ibu-ibu aja nasat tatapatama makaroba asan na lakay ta. Iya lakay ta tapatama alena papacyoki si bawa anak ta. Dini tak kumanang akadabani diriku
aleku, baineku, nania sininna wija-wijakku. Selesai. Ya ko 12 anak ta cidi baineta ka 10 telu nih. Tambah di 10 pa. Ay makiro, nemi na coco itak kumana. Ambo upa, indo upa, laupa, ada na coco. Okoro. Jadi itu si dia saping pitu asam, tapi dia na pitu tahu. Pitu mi asam wat ditama. Ia rota si dia asam wat dipacio tahu, tapi nanio nania kami mapacio ni na pacio. Bainena si bawa anak na sama makoro na bitta, ko makgere karobay, ko ulak karobay. Maka ini kambing saya kurbankan untuk diriku, istri dan anak-anakku. Iya ko ya robe kacur, ditacurin. Nah, ya naruh kepala abang. Jadi itu caranya memahami itu. Jadi tapi ya kung kataw makaday. Ya law masasi di saping, makanja. Makanja. Ko tamas lagi si di saping. Pacu pertama niya na tatosan na patama to ni baineta. Tamas lagi si di saping makanja. Risese na taw mampu. Ang katuto to makoroba na saya meka sapay sa kami na masuli. Nasapa niya 300 juta. Ci dinagere ay ako ya aja na. Aja na. Makanja sa ko makanja sa pingi. Tapi tasapay ro sa pingi makanja mega mo to sa bali makanja pali masoli 30 juta. Daripada ro 300 juta tali. Yan na ro 30 juta tali. Tapi tali 10. Ito 300 mato. Apa ya ko yero cidi sa tali na 300 juta na patakarobang. Na iya tu karobay siaga egan na bulun na sa pingi se ko to apalan na. Kaya mega bulun na sa pingi cidi na ya 10. Kamay ka 10 ito. Na pada mo 300 juta. Magani mega topi lagi na yato 10 na yato cidi. Iya makada na mo cidi to tanak na to 300 juta. Na pamalmal di ko sapi 10 sapi bali 300 mato juta. Ina tatay mata na to 10 sapi na yato. Makiro na pari ko to mabila bulu-bulu. Ina mega bulu-bulu na to 10 na to cidi. Berarti mega palan na. Maku itu. Jadi dia aja tak kada iya na masulila dai walitanya soli na sapa iya ro kumakasibengi makadawa iya mega palan na tatala ni o ko baranti cidi tagere o ko tangkoli cidi tilorap cidi sapanya ro kampung makurangi tau makaroba tatini lo corona gere ita we dagi karobata. Wah luar biasa pahalanya tuh. Risesena tau sugi apa iya di tau sugi pa aja na talo ka cucu mak dengi ko teta tama to ka cidi asawi tau sugi pasikin. Oh karoba ka cucu tuh. Ini tau sugi tali ni si di saping. Aja na talo to banasan ka kalau bangun ko to patama ka awi kunru paga itu aja pokoknya aku makada ulem mali sidis kali ni sidis sapi napatapatama anak tapatama ni matut ta okoro aja na tapak kamaja makada ko ni tama bapak ya pa wajaran ni we gana tu pasti dekat lolongan jadi iya ko tulay ya mi ko ni rulle lo ni macho tapi magala mo makaro bate ko di alhamdulillah Pak angka to ko mani Pak tau makalelya Pak balu sapi pada kasapi dia nakaroba. Ga. Dito ka ko. Ina tau kunrula na itu pada kasapi na dia nakaroba. Jadi betul na mana saja itu Pudak bawa ni tau itu maling sapi mo ko tumacabe makadali ni sapi ko na tau mo aja. Pertama nak cidi. Ika makampang. Makiro jadi pasangnya jadi usahakan. Kemudian angka masalah madar dihadapi ia perlu palam pucede nomor di madari ko to mal di sapi suku maka kanja apa angka tu tau mal di sapi makanja pokok na dega caca na dega gagana sisan na ipano yelini nantara ipadangkangi na pano yok ko sa debolay na lupa sa pinge natakko tak ada sana tak dakko aja na polo aja na maga ni makwero napalaba tahu pandrita papike ya kerobang karena dia disebut dalam kondisi darurat. Membetulkan bukan cacat, dia cuma patah karena kena musibah di saat itu. Angka aturan nah selama ia rosa pinge hati-hati ki panoi ya pumiku ipalupa memang ni wai dena cocok. Dia napalabay. Jadi istilahnya cacatnya, sakitnya itu tidak disengaja. Betul kan yaki buaran niya leten no. Ipalolo-lolo niya be magi na lena lupa lo bandreng. Natako mapan dia aja na. Nakipang dia na marigaga. Napalaba agama. Napalaba pendapat na roto pandetero.
Iya mi ko kepame mangitanen malay ay di na cocok. Apa angka to gaga? Kanukun na sa pingi itu tak paresay. Si bawa ya tu tak gatung Apa masih kadua tu yoro tak gatung cidi. De kamaga ga yoro tak gatung katu sapi de gaga yoro tak gatung monri. Dia na wading. Cacat itu. Sapi poki dia tu na wading. Angkay palaba sapi ngaga. Iya na karena katarat. Angka tu putih-putih cek dek matanda tapi dia na buta. Wading. Pak matanda tu ko sapi buta. Mau putih batu matanda. Biasa na podanga gurut taro makadaka. Agan ni tanre sa pingi ko buti nasa magampang. Lolo bawa no pule ban rena pa mo pataselang iya ko taselang ibuta ya tu. Iya ko de to wati de na buta tu. Jadi kator. Ano na sa pingi kemudian masarolak di. Masarolak di. Nareko iya ro tau makarobay gere isa pindah. Risesena tau natungkari. Sarolak di. Tapi ya kumega kita mah, namelo mana mak gere, nanti itu tau mak gere. Itu? Ya na tu ampai isuro pu imang. Kamu gi pu imang ya? Kamu? Di tanrei pu imang. Kamu. Nama na gampang mo tu, pu imang na isuro, pu imang na tasuro gere rangi. Napahak ko imangnya pakai zaman na memang. Ang kami aturan na cek deo ko agere sangi. Ajak lalo tagere isa pingi o ko yolo na sa pisibawan na. May kataw din na paratika yung ko makarobay tao. Napatatong isa pingi na sakira ngoko na pamadipong ngoko na panagere ng kamero siban na sa pingi tatong ko sida pena naten na bita. Jangan engkau menyiksa 2 kali binatang. Mugere ito ni mo silang ito ni. Ito naten na bita. Naten. Yan na tunasa tau patareka makada aja mugere kaduay. Dia na tuname malunra daging namuan ray ito da sa pipure masila. Jadi aja nih. Ya makanya ko mani po imang tasuro man member to ni teripungi ko 2 3 sapi ko kada ripu mana ni jolo. Sisa pura pimuripu sisa lapa mana pinapaka magere. Dia na nakita. Yang kedua, ya ridi melo magere tataro disunahkan. Ipalin na iro piso melo ipake magere o kuyawana alonna. Iro sapi melo igere. Palin na bangkung ko. Apa iya na roon ro deni tay sa pingi bangkung. Pa hakikin na ito sitongan na parentana aja mo pitangi ito piso melo yung pake magere ko sa pingi. Kapag ito'y mangok yulo na ulo na sa pingi na nasa piso na. Para aja, dinawad din. Nalarang ito, kaida-kaida nito. Masangi piso ko. No? Pak iya di itu imangi mariolo ya Pak, tara-tara bangku na to. Ko bangku Pak Gerene mah demeto na pake. Imam Monri to manabi tamako pa macapa madari ta makundru-kundru bangku na. Pura lola runtu tau magere karo 2 bangku na pake na di sapi. Pura ni nak geger na cia makan re nak demper ngin apa na lero ci de palanda pawita. De mo pa na metam. Upasang ipu imang. Nih kamu ka pasaldo na masigi tadi. Nih ka. Talyang ibangkong po imang. Aja nako may maliki bangkong pasangi online. Ang katu bangkong makanja bolar ko buatan 5 bolar liang atau ang katu tu sulus atau Tramontina. Epdik kanja mana tu Pak. Jadi ro bangkongnya rata-rata kita ko yero makanja 1 juta lebih layase. Talyang ya Pak ya ko yero ipake magere gangka talutaw deniasa. Napa ni ko malanda mo itan ra capak na nigat tamen re cicam minola na dati di bukuna. Dene pakuling. Ko yero matara me mato na sawa na mo tisu na ira to ko patara pinasile. Bangku Pak gere me mato. Boleh pabere jaji. Iyo pwede bangku ta ko sidrape bangku Pak gere tanya je bangkung. Pera ya kibo bangkung. Pera ni sitongan na lay model mi nanti bangkung. Garek ge yaki bangkung garek ge mi anaki buat tahu naruba mi manci bangkung lo pero bangkung mi matok zero karbon asana. Jadi itu tidak ada karbon. Jadi dia na mole ko nakan na idara. Jadi makanya aja na po imam mali pa kasi ko si di juta na imang na mali pandiulo. Apalagi ko sa rogere na mimelo na wajar. Gag. Dena dapi masisay batungan na
Alini masigi namal liangangi mancaji inventaris masjid ni tapi imangnya maka taniwi ya kota-kota sele imat tak tapalete lo kasiro imak baru ya ro mako maniro masigi namal libi deto na masuli to ko masigi kasi ko po imang masih sasa gitu apalagi ko ya tatarpa juta pa kato pa juta ka juta setengah apa ya waliro yagasan na masih penggabungan baja tanruk manang parewana 2 juta setengah jadi iyo po ko iya moro pak berikannya tali balsana Tramontina cak garpue makamoto ka masempo FDA 10 juta lah makanja ni pa madu mo to makamoto himat anak tayo na makuko na mo bayne ta machato ni masopi mache ode mako ka makunray ko maye mache ni mache ode cinampat tu naceo deh. Jadi roh kong kaga sorok bani. Kemudian kato agagaw pasangangi makaraya komelo ki makaroba. Ia natama na ulas sulhijja isunnakan ni aja natato ba aja natakelu. Nadapi waktu akarobang. Jadi ako tama di sulhijja namana saki me makaroba aja tato ba aja takelu. Jadi aku meki mato ba meki makalu atau ba memang di sebelum tamat Zulhijjah capak na sul Ka'bah. Dia naharang isunna kami. Berarti makruh hukumnya nareko mato ba ki si bawa makalu taro ni gondrolo malepe. Tapi kato tu tau nasa waya cepi ku ama kakalilya ko dia kalu. Ano mako tu ay patondo-tondo ay. Jadi kan makruh to disunnahkan berarti kebalikannya makruh. Jadi nak kadapat sunnah, nade tajamai berarti makruh. Jadi itu pada kau masih kita. Ya kau aja atau kata palayolo kau tama itu sunnah. Tapi ya kau aja bio kata palayolo makruh. Jadi yang sange makruh dia nama dosa. Demi nalolongan ngapala sunnah. Tak paham ya? Jadi aku makan disunnahkan berarti aku mau jamai lolong aku apalan. Tapi ya kau demo jamai demo madosa. Demi tololo ngapala yan na riyasa makruh. Dapahang ini Pak angkat tahu nasa sunnah. Ya kau tanya sunnah bid'ah. Wah itu jadi masalah. Pak ya nakarana tu bid'ah naraka capana. Iya. Ya nakarana bid'ah tay. Kulu bid'ah kulu muda satu nabi lawa kulu bid'ah tidak lala kulu dalati pinar. Kata naraka capana. Ya nakarana bid'ah naraka ya tu. Jadi sitongan na makruh itu kebalikan dari sunnah. Ya kau wajib kebalikannya haram. Nah, ya kau mubah tunggal. Deh itu makom itu jadi aja tanu makada ai pada ko agasan pada ko tumajin ne disunnahkan membaca basmalah ya ko dia tak bismillah dia talolo apalan na bismillah kama kiro makruh sanna pada mai ko to pura masa pajangi sama tu ya ko dia tak sampai sunnah makruh apa sunnahnya salat 4 rakaat makiro apa 4 rakaat tu sampai sunnah imon rina isai. Siaga biasa di tajama. 2 di. Yolona subuh siaga. 2. Imon rina subuh. Degaga. Yolona loro. Apa? Engkau tahu 2. Imon rina loro. Apa to? Yolona asara. Apa? Yolona mangaribi. 2. Imon rina mangaribi 2 to. Yolona isa 2 to. Imon rina isa apa? Kata tu tahu 2 mana ni? 2 yolona mangaribi, 2 yolona isa, 2 imon rina isa, 2 yolona subuh. Itu sampai sunnah minimalis. Gitu? Dia nama dikagak. Karena tu, iya. Apa angkat tu hadis na Nabi man shalla 4 rakaat qabla ba'da dhuhri faqad haramul jasadilan. Nigi tahu mas sampai sunnah 4 rakaat yolona loroe, 4 rakaat imon rina loroe, nah harangan ipong Allah Taala nagis sa pinaraka wa takalena. Ya to si ko mas sampai sunnah 4 rakaat yolona asarae. Padai na rekomend umrah ka cicam. Ya ko masampaja sunay patanrakan na imon rina isa. Hadis sa ko Aisyah. Pada ko masampajang ipatanrakan pada malam Lailatul Qadar. Jadi itu sampaja sunay imon rina isa ko tajami patanrakan. Pada nilai na ko pada tu sa burakaat salat kita lakukan. Karena itu khairum min alfi sahrin. Iya. Jadi tapi upasangit. Ya ro sampaja sunay pa imon rina sampaja para luwe. Aja na ko masigi etajama. Tutulit parang ni bawal law bolata. Kuna bolata jama. Cuma iya rumah capak ko lati bola na din na nasampajang ay jama may ko masigi.
Pak maga tiga tahu Pak nak letuk di bola na saya ajaib. Iya. Iya, jadi magai makuye iya ro nabita na podangi sahabat la taj'al buyutakum maqabir. Nabita rumah kada. Pada kuy di makada ni podangi kada la taj'al buyutakum maqabir. Aja mo panca jiki buruk long ni bolam. Monroi bawa matin roman rede monroi masampaja. Agana sa nabita nawiru buyutakum dikiratil Quran was salat. Patarangi wi bolamu nasi boy baca Quran masampaja. Tanya sampaja perlu ro masuk Pak, sampaja sunnah. Jadi ro sampaja ngimon rina loro, tapi nilo bolata. Bolata tajam supaya mak baraka ibolata nasaba nonroi malaika tu boleh na reku yuri sampaja, nonroi malaika tu boleh ku yuri mangaji, nalawi malaika, naturungi malaika tu. Iya masigi Pak mak baraka ni. Dena ya ko masigi mana sama baraka. Maka tu nasaba nonroi malaika patu di nonroi te masampaja. Jara tau kama masigi dena jenne. Ya jibaraka itu tuh bola kami makalele. Ini kesetan Pak Maji nang katong maki gua kamera ilalang di WC. Iya, biasa nama koro tapi dito kapan aku beranti ya. Mak bola kamarana dapat hari WC ilalang. Padahal dia aku tama WC dia dibaca. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tumilau alin ro nako jinengar wane si baji makun re jene baca ro lupa ni jinge masuk tama di kamera. Makanya kan ja onron tuluk ko miro malo lisu deh nasu pole wese lupa lo ko kamarata ya na tota masih ko kamara lari si rewa de nak deh tuluk ko itu macam na tu na tahu na mega de na me matin romatanna madar ini da samaran dari maga bali bolana na nasasay nasay kami manggi bali bola ko na lalo mamicu ini di alasan na tayali na maki gua alasan apa tahu na tapi dito kago ko di iya tahindari. Tapi deto ya wakada gaya aja tarewa bongkar kamarata aja iya palik ko kilala kamara mon royese tata tutup bawan pak ganda kang dua palaca angka palaca ilalan nasi baisa liwanna ya ko masuki talaca supaya aja nato ditabuka nasaba ya ko tak buka ya tu non rijing itu tu lima lodisu ya nato na mega tau nakanala sama kalian iya sebab sitongan na makanya tu mata tarilo de meto gitu nang kana si bola kamara na WC na pak WC anu bola aju jadi makabele monri makabela yo pwede makoko ade pasti garu-garu itu ono to na may garupan na lasa itu tapi dito de nakarahara de ang kamiasa kada menjaga dito ko na tama na watiro tati siya na tama siya tate pitu liwa ang kagokot 19:10 maka kau nak walengi kesempatan tanya jawab 10 menit berarti pas tepi itu Pak jadi kemudian onak ke robah angka perlu sampaikan ni naharangan ni pangulut ta iman kasapi malas sarogere Pak gere iko karobah dito kagak ko di jolo mesti lo palampurangi de nawaddi malolonga dagi kedudukannya sebagai upah tapi waddi malolonga kedudukannya sebagai sedekah atau hadiah tabahang ya jadi aja takada ko talengi dagi sarogerena de nawaddi na mega to tu pakaroba makalele ulunna nalengi pagere tanya aja ulunna tu tawana pagere tapi wadi sanala tapi aja tak ada tawana Pak Gere de nah harangan itu pandrite ya nasaba ya mau kada tawana Pak Gere berarti gaji ya kok gaji nah harangan ni jadi teko balik akada alengi pas sidak ka Pak Gere pan na melo talengi makanja juku has na melo talengi makanja aja na ulunna na buku mi tulunna ya mempai Pak Gere nalenga paden ule masarai tahu makatokat dia tu tuli ulunna minalengi Pak Gere Juku hasna talengi tapi aja tak ada sarogerena akadaki hadiah atau sedekah kepada penyembeli. Apa aja tuh kumakadaki sarogere berarti gajinya nih itu nade nawading. Harangan. Kemudian karobaya itu bagi pitu napa bagi telu. Apakah ko sapi kan? Kat pitu kita mah. Ta bagaimana ngijolo. Tapi iya namara jira jiku ya melo tapake. Apa ya kok ya pesantren yang makaroba
ko mau pak pesantren na guru ta kaya jipat hudin sukara aro talawe makaroba tuli pak ko memang iro. Pak biasa waktu ku mak guru ta atau pandita pole Aceh, iya metode na podang sampai saat ini saya di Kulo masih tetap menggunakan metode itu. Makku ya. Angka pasal na biasa guru ta na podang maka dajak kama na sapi suku na karobate na sapi kepa molengi. Maka kape ku yasa. Nah saya ko mak bagi karoba ko sinin na yero suku daging na sa pingero anggota tubuhnya patujui manang itero pitu api ko yasan. Jadi ako to pura masase lagi bisa se nimpu ilagani badulang talaga ipan na sa belah kanan langsung tabagi pitu daging na yero pan na sa belah kanan. Tabagi pitu tu ipan sa belah biona. Jiriolon na tabagi pitu toy. Kiri kanan tabagi pitu manang has juku has na tabagi pitu. Bau na tabagi pitu, ate na tabagi pitu. Itak bagi pitu manang. Jadi ero tay pituero suku si di sapi na lolongat daging na. Mega to tau makaroba si sana sase mi daging na pasipulungi. Na pasisa na timbang. Na panabagi pitu mani angka na tau lolongat jamela, angka tau lolongat mamasa daging makanja. Makomoro komai. De. Deto na maragi pak, de na maragi. Yang penting mangatake. Maka dia nan lega na pan na sa belakang. Langsung tasase memang di daging na. Ya bukun na deto na malada tu makada mesti pangkamana de. Daging na mo jolo. Napa ta bagi pitu memang ni. Angka tu bagi ruai. Makada ni kecil di bagian na ruai. Tawa na gari pangapai. Masalah tu iya tu. Namun iya tu pangapai matu lagi galaceto linro nako. Male daging ko. Di na di ka hata kecuali na lagi tahu ya ko pura di matu ta bagi pitu timbangi. Oh asera kilo bagian nasi di tahu. Bagi talu ya terserah kilo. 3 kilo untuk tau makaroba 3 kilo untuk pasidakah, 3 kilo untuk hadiah. Nah sama itu kau dagi karoba tak bagi 2, tak bagi 3. Jadi wat di nala sepertiga. Kecuali tau makaroba tinjak di nawat di. Mesti ya bagian mana. Nah, ya kau mat tinjak kita karoba pak kata tau ketinjak. Iya. Akhirnya saya ketinjak maka deh. Iya ko agak jaro bahasa. Aku kata misalnya maka dah. Iya ko uduk pamui ase ratong maka roba kak tinjak itu tinjak ko makare ko uduk pamui ase ratong maka roba kak jadi ako makare ko menri me ase matu iye meka maka roba tanya tinjak itu niat iya ko nalimui tero memang balu oto barak ko nalimui tayo oto ero matu insyaallah meka maka roba niat tu iya me ko makadaki ko nalitaw pada 7 tau ko maka roba kak tinjak itu tabahan ni. Iya ko itanra idalle enak atau memang karoba iya nanti asa tinja iya ko dedi tanra tanya tinja tapi namo de na tanra angka tu de na tanra tapi napawi makada tinja makada wat tinjakan ni iya ko tarale bola aku makaroba ka tinja itu nasaba napawi nasar iya pokoknya napawi nasar makada bami iya nalimu ite bola meka makaroba berarti niatnya tu tanya tinja bukan nasar iya miko makada iya ko nalita we pada 7 tak boleh meka makaroba tinjak ya tu agak beda na pak iya ron nasi dia tepatan tu idalle tapat lolongan ni iya roci dia tepatan tu makaraki iya ko uduk pamu ya se ko meka makaroba niat iya meko makaraki iya ko uduk pamu pitu to makaroba ka jadi iya ko 6 itu ngaserapi kulo 50 kilo na dupa dia nakaroba seke apa kurang 50 kilo nah itu iya makiroba. Iya, jadi itu beda cedek bawah tuh cedek bawah. Iya, makanya aku teralami boleh minta makaroba niatnya tuh. Tapi aku makaraki, aku nalite bola aku pada 7 juta makaroba kak. Aku talu ratu mi asera 10 nasera juta leleng kurang 2 juta deh makaroba. Pak kurang 2 juta. Ya natu ampai nabita, nate tahu mega tinja. Dia nate kita matinja, nakelorang. Tapi dia nawat di mega tinja tahu na sabak onron nagarik makasilet tahu seke. Makotongan ngapo adi. Ya kalau lusuk mi anak kumapuasa ada na lulus dia na puasa. Saya kira ya na roba analiman ni jadi tunai. Engkau kami makutan. Iya, deto kan apa? Oh iya kak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Iya. Iya. Hanya begini. Ada kemampuan suami istri. Iya. Kedua-duanya punya. Iya. Punya pendapatan. Iya. Apabila dia mau bertobat dan kedua-duanya mau masuk. Iya. Dengan punya. Iya. Iya, terima kasih. Maki. Saya ambil secara umumnya dulu.
kurban itu standar minimalnya adalah, standar minimal ini bukan maksimal saya pakai, standar minimalnya untuk 1 ekor kambing itu untuk 1 orang bisa mengikutkan 1 keluarga. Itu standar minimal. Untuk sapi, standar minimalnya adalah 7 orang, 7 nama yang masuk dalam sapi. Standar minimal. Tapi ia ko tulis semesang isi di sapi, boleh. Ia ko meki patame aleta, si babeneta, nasabak mampui, boleh. Jadi berkurban dengan istri, ikut juga suaminya, ikut juga misalnya anaknya, boleh. Ia ko bayi ini misi balakai yang mampu, boleh. Tapi ia ko cidi ni mampu, lakai ta patama. Aja na bayi newe. Kecuali istri bernasar. Maka na bayi neku apa BPNS? Dia na marigaga. Lakain na tasurot tama, na pacho ibenena. Iya. Tabahan ya. Maka danaya pula iya cocok ni namoy ko mapula di tatato ko bayi ni dia mo caji lakai. Iya. Jadi na tunang kataw pandai ta maka da karobana lakai untuk istri dan anak-anaknya bisa dia ikutkan. Tapi kurbannya istri itu hanya untuk dirinya. Makiro jadi lakai tanah pertama. Iya. Ya miro di janda ya aja nanti pertama laki kita pak mati. Iya. Kemudian yang terakhir, maga hukum na karoba tomatele. Maka dapat digaya karoba tomatele haram. De na wadi karoba tomatele. Ia ko makaroba ki ini akan ya pala na loko tomatele wadi. Ia ko tomate ni karoba de na wadi. Nih, tabahan nih. Demo tabahan nih. Iya. Ya jajalalo tomate to takarobang. Apa iya tu ko tomatele makaroba sapingin ya ti karoba tanya tomatele. Tabahan nih ka? Demo tabahan. Bicara taulisa oleh dia he. Jadi sapi miti karoba tanya tomate. Pak kata to makaroba di dia karoba tomate. Dia nama di angka tu menre ko Facebook pak. Yang tahu pada memang jadi taruntuka ko Facebook angka tahu maleco-leco ada nokio ko Facebook makada. Haram orang meninggal dikurbankan, haram memang. Nah saat ini ya kerobatannya tahu. Tapahan nih. Itu Pak Mega tuh, Mega bita ko Facebook ko melo ini makarobat mo ba mana? Pada mi rosare na so papangewang itu ko Facebook dak mana na yan Pak Dopota Nasang dinasa tidak sah kalau imam baju agak sana baju lengan pendek. Jadi imam. Jadi dinas sesampajangnya nareko waju ponco manca jima dak mana sani tahu memang panapas iya ko waju ponco 5 manca jima dana sa ko waju na pendra ko Facebook tahu mega ni mita komentar na nasa jaji maga ni rimangi mak baju ponco 5 dak ko tanya aja ni na ko katana jadi ro te mega mako ka malecu-lecu ada hati-hati ya Haji mubak kamay mato ko Facebook nang katabaca makada haram ni tahu matewe ya karobang harame masa pingin ya ti ya karobatan ya tahu matewe ya tapahang jadi wadi ka makaroba tahu untuk diniatkan pahalanya kepada orang yang meninggal. Ia ko pangulutai manta sapi. Kalau ada wasiatnya orang itu boleh dikurbankan selamanya. Makanya itu mako kuai pak aki gua memang dia wasiat. Aki gua aki. Ia ko makaroba kita li anak tanah dapat ko kohe. Ko boleh mate-mate ko nak baja sanga dia. Na nadapi waktu karoban nang kamodi mo masagena akarobang. Ia ko pura ditapau ia tu. Dena karobangi, dena mari gagah. Ia pe ko nak karobangi diterima selamanya. Nasabak pura ni manca jiwa wasiat. Tapahan nih. Iya, tapudang anak tamakor wa. Aja mo takada sama nama to melo mate. Na kenri melo dia tamate. Nada pak nama nabita makada antara 60 70 tahun nang kana ko dapin na 10 atau ka pamuruna. Kato nama 5 ngangatan ni man ni. Tapi itulah kalau mau denak kada matawa pinale na tuo mo. Para tong malay kaluko na lati chat di na lati malolo na lati taruan na. Cuma ye di matawa iki di manita taja de na mo ki mate maloloy. Pasti mati mata oki jajan nanti. Pak Mega tuh mata tuh likido salah mo pa. Ya dah, pasang tapakan yaki bokot insyaallah. Apa dia tuh nak ada mata otai nalau? Iya, de namo tu malolo nalato. Kemudian wasiat kang yona. Maka dah kau nak tahu wasiat kang yana ta. Tapudangnya nak ta. Iya, de nawadi. Layala dagina karobae nareko asanna tau matewe ipatama langsung mesti ya bagian mana? Dia dapat dialah. Ini punai pertamanya sanero sudah kamaran, sudah kami itu. Tapi ia ko asat tak pertama, tapi tania kan ni apalan nero karomata loko tomatewe, wat ditala seperti kah. Tabahan ya. Jadi ro dagi karobai wat di mak beni. Namugang kasih tahu wat dito, nareko bagiata mo. Ia mi ko tanya bagiata, tak bagian ni. Aja na di malika seperti kami wat dialah.
Ya komelo ki ama ko sira kilo 2 na kilo sita ngatala marasanya mah. Dia nalat biar alata. Enak pa ni sunnah ka gitu ya bagiagan lagi karubay mamata dia ninaso. Aja tak kaya hinasuangan ni daripada mare-pare pa si de. Sunnah mematiya bagiagan mamata. Apa wa di nabalo? To kasi siya wa di balo eh. Wa di nabalo pa. Maka macigaw to yan. Wali lagi karuba balo ko pa balo basa. Di na marigaga. Napura ni tasidakang. Di na marigaga. Aja gimi nagora gikupura ni talen. Di na maditataro. Iya. Boleh. Iya mi ko ini melo maru di naman ding. Termasuk balulan na to di naman ding ibalot balulan na lagi karubay. Di balulan na sapi karubay. Bimbe karubay. Talamai. Sunnahnya. Tapi may kato makukuha na sapi ko ni. Di apa nila mga ustaz. Apa may kato pakai gunay. Kato pandita makala. Wading. Yang pati tanay ko balo. Iya kurto mak jamay na lele na may balo lele manibawang. Yang pati tanay ko to makarubay tama balo. Ang kapalabay. Tapi iya ko iya mataray pandapa na to pandita. Aja mo balo Apa iya tuh bulu-bulu na tama situ nga pahala. Aja na mo balo iya tuh bulu-bulu dagi ano nagasanat. Balulan na ilam nito. Ay tapi dia nagata na maluman ito makukuha to. Bisa lalo ahayalig karoko aga sana karoko balulang. Anang kakaroko ito ana mo talumetre nang kalingato tember ay ilaw da kaya wan rima ko ito. Jadi ni sakira yana wasiya kangi mamagi-magi na pabarakay ko nga latala. Melodang pengak ke kama bicara ku makasara na tersinggung tadang pengika meraja. Jadi kemudian apa-apa yang kami sampaikan tagang kuliah ngi kedua teluat diamalkan tuh. Ya wadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat maghrib dan jamaah masjid Nurut Tarbiyah Baranti yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ipake gunay wattu tak cinampa palawangan na mangaribi isah iya ko biasanna dinaganda si jang. Biasanya ko waktu antara maghrib dengan isya. Narima ko na naro. Makanja kapak ko ibagi dua waktu Pak Budi. Nomor sidi iya jolo macarama. Yang kedua walingi kesempatan matu sekitar 10 menit. Angka kang memelo makutana. Di seputar masalah-masalah ima gini yang keubahas matu Yari gak angka persoalan-persoalan metak kutanang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan. Ya pe ko bisa bali insyaallah jawab. Ya ko de bisa ngi lewat Pak Napawita kita tentang masalah dalilnya. Makir. Jadi Bapak Ibu sekalian nasabah detoga ga tema judul ya enggak. Maka dah koi bahas Jadi ya manibawa ngagi gini upau. Kamu kira? Iya, jadi dia tu gare ke maka dako atau bahasa jadi. Tapi iya ko to bicara pakasibiang angka ibadah macawe-cawe maraja-raja matandre kedudukanna maraja palanna na puji po Allah Taala macawe-cawe ibadah ero. Iya naritu ibadah pelaksanaan ibadah kurban. Iya karubay macawe nasaba makukuha ulas sul Ka'bah tama ni 9 sul Ka'bah bahkan mungkin 10 malam ini. Jadi dena nagan siulap waktu tapas sadi aleta untuk makarobah. Tapi iya ro karobay pa upasangi angka moci di taupan rita makada wajib. Yan narito alena pangulutta Abu Hanifah. Nangga iya ro karobay wajib na sabab makkaday na bitta iya ko angka tau mampu makaroba dan nak koroba podangi ya tutawi aja na daperi bolana po Allah Taala. Jadi makuiro bahasana ro iya ko basa kasara ipake makkaday ko ang kadui mo na de mo karoba jaban na mulo masigi iya ro basa kasara na apa makkaday na bitta walam yakraban na musallana suro ya tutawi aja na daperi masigi. Jadi aku mampu ki makaroba na din atau makaroba na malada na baci po Allah Taala. Siya rata-rata ko may baranti ko makaroba ito si biasanya 2 juta sitang nga pa di.
Iya, 2,5 juta nanduk pa manamuki ka pangase. Gitu. Iya. Nyamak galung. Malum itu karobay pa. Ang kecil de aturan-aturan nah rilalan nagamay. Dia na marigago palabangan saya bahasakan seringan mungkin. Nomor CD, iyar olok-kolok melo iyak karobang usahakan isuku. Iya sange suku, dia na cacat. Apa iya sange cacat, yak tamay cacat tu nomor CD malasa. Dia na wending. Ang kami tu sapi malasa tu ampai doktor hewangi na pares sama pokoknya. Apa ya tu doktor apa? Ya si itu doktor hewangi na doktor tahu. Iya, macam itu doktor hewangi na doktor tahu. Apa ya kau doktor tahu na tanay muki maka da aga kaluhata. Kata rumah sakit apa ya tu na tanayang amaga agatan pandi. Pada doktor iya. Podan ni maka da mako ya doktor hewangi dia kan aku tanangyo ko sa pingi maka da agamu mapandi. Iya, jadi ya si doktor hewangi itu na sabah ya si pandisangan na. Sehat. Nomor 2 makui aji sapa ya aja na iya madokoy. Doon rupa to saping angka sapi madoko angka manipi-nipi mi. Aja tak kada ay madoko de. Angka to sapi manipi itu sapi madoko matanram majure tanran onron na bukun na. Sinin na bukun na to majure napa lew warna na bulu-bulun na okuro tujuh na buku madoko ya to. Yo poko de to na lew warna na de to na malala majure manipi-nipi to mi hade na marigaga. Tapi maka de guru teje ke sapi doko magampay tanray. Iya na 5 tatlo na talo maka na madoko cik di mi maka na de madoko ya tu. Aja na mega bicara mo. Iya ro na ladasa to pada. Kemudian poki dia na wending. Tamay cacat. Kepang tamati cacat. Buta tamati cacat. Poloy tanruna tamati cacat. Ang katalo ya pangewang. Dia na sa maturo to pada teh. Nomor CD sapi pura itando. Sabay sang itando to. Lay batu ingat na napay patamay tulo. Nomor 2 sapi sope do chilina. Katu sapi madari pura matumpu na lay tanro na sope. Kemudian yang ketiga sapi pura ica. Makura ni makukuha maca sapi di. Riolo mi. Angka pakai cak udah pimo pa asa pingi pakai beca. Jadi kaya na magi na pangewangi angka makada iro sapi pura ita do dena wa dibagi nasabat termasuk icacat apa isakbo ingat na angka to makada de lay jinak kami jadi na marigaga kana palaba inga to de na palaba kira-kira kaya di tasapakati kaya kata sa dingi di manitanra itu batungan na iya maka pakilorot ta makada iya ko iya. Iya na pura tak doi nak salah-salangnya. To pada anak goro ingat nada janji ko mana tu goro iya. Iya na tu na palaba iya. Yo pokok maka dah lay jinak kami. Tapi angka aga-aga iya ko pak kita mata salah-salang. Tapi na palaba na bitta. Kaya sapi pura ilasa. Yang sudah dikabiri dibolehkan. Tapahang ya. Bahkan maka na bitta binatang yang sudah dikabiri itu dagingnya lembut. Betul kan maromo dagingnya sa pingi ko pura ilasa. Itu napalaba ya karobang. Betul kan hukum agama boleh kan? Napa itu sapi ya karobang, sapi lay sapi bira pada hukumnya di kabedana.